Dahan ng kabarakata lolongan. Makuye. Aja na ubicaray, aga peristiwa na alami na bitta, jauh sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Aja na ubicaray yan. Maga proses mate na bayne na nabitta, amure na iangkay mancaji wa ilmil mukasyafa wal basira wal iman wal islam. Ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Mudah-mudahan asirun tukat rilalania on roma baraka rilalanna ya watwewe namo manihaya watwe watu tinro. Sitongan na imon rin na loro tu makanja ko to matinro istirahat. Apa ya kimon rin na asara na tiangin na bitta yon rin matinro watu isa. Mudah-mudahan angka 2 di sana talolongan lawitay jatta si tanganan ni 10. Jadi jolo-jolo kanjaki peresana si tanganan 2 liwa jadi upasangi saya ceramah si jam 1 jam. Mudah-mudahan angka barakata lolongan. Makuye. Aja na ubicaray, aga peristiwa na alami na bitta, jauh sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Aja na ubicaray yan. Maga proses mate na bayne na nabitta, amure na iangkay mancaji palapi arona juga meninggal. Laiboy ko ekonomin na, degaga tau melong, sigaro si bawa nabitta, kecuali hanya orang-orang tertentu. Aja na bicara ya no. Iya na perlu bicara ya waktu ya narito aga na alami na bitta mapamulay melona ipalalang laktu angka na rewa si bawa aga na tarima oleh risirunto na pong Ta'ala. Talubi sa balong ipalalang rilalang alalangan na si bawa iya na poleng ni nabita. Pertama, iyaro ale malabina nabita pa abu pura irisang narampe tau pacara may masaworo. Yan ang kamu pacara mameraja narampe ya tumakkada. Sa balong ipalalan nabita laipue me matotu arona. Agan na yala jantun na. Napalay patamaw ko si di onrong makaday wada. Yan na ro onronge pura ilisari air samsam. Iya. Jadi makaday pasyariae lay bisaywi atin na nabita dengan menggunakan air samsam. Ya ko bicara syariat. Tapi ya ko bicara tareka denakor. Ko bicara hakikat. Makaday ya ko makadaki ibisaywi atin na nabita berarti macarepa atin na nabita. Nama pacingi atin na nabita na way samsam. Pacing. Nasabah itu yang nur langsung dari Allah. Jadi aga makna ko tareka bicaray nabali. Makada way samsam nelo ilisari baraka sehingga yalingi kesempatan ges say jantun na nabita. Iya to na ropas sabarang 2 tu baraka na way samsam. Nomor siddi wat di mancaji pak burah. Nomor 2 maso tawe na rekodino. Karena itu pengganti makanan. Ia ko tulen minum way biasa si botolo, de tulen minum iko way samsam. Karena itu kenyang. Dan Rasulullah mengatakan air samsam adalah pengganti makanan. Itu keistimewaannya. Jadi rupurana ipasiges sa sibawa jantun na nabita, nalay pe mamaleka iya way samsam ena parewa iloko sumur samsam. Itulah pasabaran na way samsam mancaji pak burah. Nasabak magay puray sige salanso si bawa jantun na nabita. Megay ga jamaah takapang ko pole umrah na di. Megay ga pangumrah ko Mega to ni pole haji to. Iyaro ko matawa pa itawi ko baitulway. Malada nakuragay supaya wanulle tambus emat makbau ko hajar aswad. Iya. Bahkan mau masih sah
Nak kuraga itu nak bawa ke Hajar Aswad. Maka dia tahu pandrita, ia tuh Hajar Aswad sebenarnya tidak mulia. Nah sebab itu batu dari surga. Jadi itu Hajar Aswad batu pole surga. Biasa batu na pamulan no mapute. Tapi marepa ina bau tawe lette ia rodosai oko batue. Nah sabari namanya disebut Hajar Aswad. Tapi ia tuh batue kona tunu tawe dia nama solang. Nah pacuru itawe kowe dia na labu tapi batu. Karena itu 4 kali dicuri. Akap patu ninau tahu ya tuh batu itu. Pacapuran ninau digunakan kapak. Yana tuh ampai lagi sapu bandrena mancaji mapute dibungkus na sabangangi ekonomi. Mapiro sampai ninau. Ternyata tidak bisa. Iya na Hajar Aswad maka dia tahu pandita. Degaga jamaah haji siba jamaah umrah bawi Hajar Aswad bikin denang kana bawi nabita. Jawab. Ya kena waktu nama tawapa Nabi maka kamu Ibrahim lah bau ketua tawapa. Tapi karena Hajar Aswad nama bau Nabi jadi Hajar Aswad tidaklah mulia, tapi dia dimuliakan. Nasabah Rasulullah pernah menciumnya. Jadi alena tahun nak yang mewakili Bapak Bupati terpilih, beliau itu mendapatkan kemuliaan berkat membantu bupati mensukseskan hajatnya. Jadi makiros itu kan ya dia mau tamala ada maka dah tahu biasa menjadi angkat tuh derajat ya kak karena mengikuti sesuatu yang derajatnya kemudian dimuliakan. Makiro ya. Jadi ya narubatue dimuliakan sama perang. Kumalalang inabita angka alut tutu ditutupi awan. Sebab makanya itu pandita na jagai puang Allah Ta'ala matasoy. Apa ia kau langsung cahaya na lok kutubun na nabita hancur imatan naso. Nasabak nur na matan naso. Nasabak nur na matan naso pelukui nuru Muhammad. Jadi ya nabita ditutupi sebenarnya tanda nabita itu tuh matan naso na jagai puang Allah Ta'ala supaya dia hancur. Jadi itu kebalikannya. Jadi kalau batas saupu itu tulisi kebalikannya na bicara. Pada kumakutana kak, kaya kata sukuruki maso atau maliwasannya. Maso iya ko makanya pangulut ta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Iya ko angkat tau ya mi maso ko maso ina sukuru. Dito gaga beda na si bawa asu itu. Iya. Apa iya tu asu iya ko maso isukuru matoi. Iya ko maliwasan ide na sukuru. Makanya itu pandita pa hakiki. De na mungkin malunra andre muanre na rekode mo maliwasan. De na mungkin makanja wa eminu na rekode mo madakka. Maka sukuru ki liwasangi sukuru ki dakkai karena nikmat lahir dari situ. Ya ko tahu mas so manre 5 penne, pura manre 5 penne napai sorongan nanre de na melo manre apa mapaiman itu. Tapi ia ko tahu maliwasang na mo de gagapakan re na naganrusuto. Magi na liwa lunra na way putebe na rekotobuka karena kita sangat haus. Makanya yang disyukuri adalah haus dan lapar. Nah sebab nikmat lahir dari situ. Ayo. Itu kopat mereka. Pada mo kong kataw makada mga kaseke. Dito gaga si ko tangan na tahu seke pa. Tahu magala ni milaw mega. Ko kita saupu itu dega tahu seke. Ya kung kataw makada maseke ya ano tapodang makada tanyale na maseke iko magala milaw. Aja nagare milaw tanade na maseke. Ya, itu kuncinya. Karena rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan. Iya. Iya na to kasi rajin na biasa to kepala desa itu bupati anggota dewan. Ukun itu beratnya. Madari bantu te patataw tuli bantu cicami pasala tap pamakada tahu seke. Iya. Apa tahu magala milaw. Iya. Kemudian agama nana ya roh kami ini malah hikmah to iya na hikmah na magi na jantun na nabitta made ni dio made ni jenneki tidak semua tapi jantun na miala agama nana iya komelo kolo si runtuk po Allah Ta'ala atau sinin na anu melo mujama komeko pasibatil ko po Allah Ta'ala niya mo yolo mo padece apa iya nasalak kwe de itu nalari lokor imangnya komelo ki marimang pakanja kilalot. 2 telu tu ya ima wampar. Nareko angka imang raka pamulan na masampajang mangaribi
rakaat kedua nama sampai jam maghribi makanja bate nak baca Fatihah malampe waktu na pake tapi rakaat ketiga nabala ina sabade nang kalingay makmunna tamparangi imam makwir magay makanja ibate nak baca nang kalingay tawe padahal iro sampajangnya untuk pong Allah Ta'ala melo nang kalingay tawe de nang kalingay tawe mesti mo pakanjaki bate mo baca pak pada paday nang kalingay tawe si bawa de nang kalingay tawe supaya sampajangmu memang untuk pong Allah Ta'ala tania untuk jamaah iya marepa-repa kiruntu imam makorori oh iya ko raka pamulan na way maka kanja lagona alhamdulillah sisanna raka katelu alhamdulillah rahmatullahi mahagi nang kamalassi ang kamakanja iya ro makanja ina sabak nang kalingay jamaah berarti sampajammu tanya untuk pong Allah Ta'ala untuk jamaahmu iya na tu pas sampajam matu irempelkan sampajam na kusurimon atika ke makanya tu dia na sambara maju menjadi imam tapi aja no bahas si dia matu gagamelo maju lo kuyolo iya jadi ro atiro paralu pakanjaki ya kotomelo makasih yang kokoyo kumana mimon ro pa kemudian yang kedua sininna lasai okolino sininna anu masalay mo bae ulo kotomi lalang lasaati paddiati siriati matandreati inaati manam nih iya yan ang kataw maborro berarti atin na tu masalah iya yan ang kataw pacay-cayra atin na tu masalah yan ang kataw tulimeloladay pakalabdi atin na tu masalah iya tapi iya kumakanja iya namo agay podangi dega urusan kumakanja iya tapi iya kumasalah iya degaga namo anu makanja na jamatay na sato salah ang kay Pak Bupati kunjungan nasa kasyatu Bupati Nilo Yachang de na de nukba maka de Bupati de nang kanaubba digere anggota dewa mak bagi-bagi nasa masogo sisan na de nak bagi nasa tauseke maga ya pitangi sumbangangin nasa Nilo Yachang isubuy sumbangangin nasa de nang kanabere iya majai lalangin nasa makajala langin nasa wadi paca di kolam sisa na makanja lalangin nasa capu manuku na lapoto gara-gara makanja lalangin di nang ka naman nyamang yan na yan ito ti malasay na de gaga masumbangin tayo nasa tiyak nilo niya tiya chak maliw to balibola nasa tiyak na cicil niya ito kita gana natanya ito ko isuro wajay iya lawi umrah tayo na postingi alhamdulillah baru-baru ki nasa salasay matawapa aga nasa tiyak na pita-pita siya tumrana tania tahu mapita-pitangi alena malasati ya Pak dia na jokka lawi tahu warunge na foto inan review ko warunge terima kasih banyak sudah diteraktir makan letting langsung makan dia melu siya tiyaceng tania tahu melu yaceng iko malasati ya Pak dia nioli ko kan begitu jadi sitongan na degaga masalah tu narekoy ya makanja tapi namo maga kanja na isaliwa ko ya masalah mana tuh iya makanya itulah maknanya ya kalau si runtuh pong Allah Ta'ala pacingi jolo iya namo iya niro si dia Ta'ala makanja iya mempadai itu hikmah pertama yang kedua iya ronabita kang ayat to subhanalladzi asra bi abdihi Maha suci Allah asra yang memperjalankan bi abdihi atanna jadi dia tu nak kena palalang Nabi tak dia tu nak kena palalang Nabi Muhammad dia nak kena asra bi rasulin dia surona dia tu nak kena asra bi Muhammadin dia tapi maka dia asra bi abdihi memperjalankan hambanya ia komeki ipalalang ancaji ataki kenapa disebut bi abdihi? Dia nak Nabi Muhammadin. Yakin emak Nabi Muhammadin berarti Nabi tami bawa wak dingi palalang. Yakin emak Nabi Rasulin berarti suruh Nabi bawa wak dingi palalang. Tapi mak Nabi abdihi hamba. Namuidi yang kay okwilalan na suruh toki malalang. Tapi peko carana anjaji ataki. Dua tuh angka tahu mengaku ata, angka tahu yang kui sebagai ata si salah. Loh, maka tapi ku yasa pakuye. Tes saga Pak Prabowo.
Tesa ga? Tapi mereka giling. Naisaki ga Prabowo. Jadi makuiro. Jadi angka tahu mengaku ata, tapi tidak diakui sebagai hamba. Alena mi mengaku, tapi ya kupuang Allah Ta'ala mengakui wi atanna pasti, dan itu bisa berjalan. Asra ipalalam angka jandin di ropa. Ya ro jandin dingi ko macenne normal dega gesai 24 jam sesusi wani. Sisa mi macenne, tapi ya kona pano ipu imang ya ro jange napa naputa namo kasih ratu macenne ya gitu. Jadi betul kan na ya kona bitta mi melo malalang. De metto na dapi Masjidil Aqsa, tapi nasaba ipalalang ni namo ka 10 malau lisu ya gitu. Begitu maknanya. Jolo-jolo ia tuh tahu ipalalangnya kepuang Allah Ta'ala Nabi 2. Nabi Musa Isra tuh Nabi Musa wattunna loko negeri Madian ya kumalalang itu melo 10 sona nola ya ada mengatakan 5 hari lebih, tapi si pulauan ini naletuk. Makanya Nabi yang diisrakan itu selain Nabi Muhammad juga Nabi Musa. Angkato Nabi dena Isra tapi langsung Mi'raj, langsung mendrek lagi. Deni palalang langsung yakka niga Nabi Isa. Ia tuh Nabi Isa langsung yakka loko langit kedua. Jadi deni palalang lintasan bumi, tapi langsung yakka mendrek oko lagi. Nabi yang dimi'rajkan itu selain Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Demi nada api lagi mapitue oko mi kedua. Monro. Agak hikmah ni lolo ngapa oke. Maka dah angka tahu pandrita tu kumancaji atai berarti wali ni. Iya ko tahu pandrita wali wadit tu angka oko si dia onrong 2 onron nonroi na cik dimi tahu. Iya. Ya kongka alumni DDI guru tak Kiai Abdul Rahman Abu Dale itu saya dapat kesaksian dari beberapa muridnya. Jadi itu guru tak biasa maka tok badua masigi nonroi maka tok baku Jumat. Ya, kak dei pagaga HP rio loh. Iya. Namo idi mako kawat di matoe. 2 onroi dalam satu waktu. Eko carana video call ni gare. Dah? Ya kong kataw ko makka nama video call angka gambara na lattu angka suara nama bicara ko layar na kenro no latamo corona di gaga kabalna. Besini malepang angka layarna laipas sa nomoro na nawat diri tataunna. Itu karena menggunakan energi cahaya. Namanya jaringan. Na iya tahu pandrita pulukpi kalbun na cahaya. Ya jide na pakai HP nawat diletuk koron-ron. Iya mana teknologi ya kita makoko aku meki buktikan. Itu maka danule gape malalangnya makoro si jana. Manang kalatu o corona cinampak ni ala ki gare bayanga maga ko mabel itawe. Na dia nagan nasi di 10 dati iya tu nalatu na Makkah. Gare. Tamakiro. Iya ko nabongkar ite rahasia na ya video call napanala cahaya na korangnya na kait kami. Tak buka rahasia na wali. Tapi jarang ulama bahas itu. Eme kata naiki, ya ko matinro ki ko talutulu ki. Biasa ki matinro ka tulu-tulu to. Iya ro ko ka tulu-tulu ki, kita ale talojo Panda, kita ale talojo Jakarta, makita ki. Tai tale to. Mata aga tapake makita na makapanjangi ko to matinro. Mata age pake. Tanya tu mata batin, tanya. Karena mata batin tidak akan aktif ketika kita dalam keadaan tidur. Yang kedua ya ko katulu-tulu teh 5 mimanne matinro na pole Jakarta malolis. Padahal ya ko mapasawa ya 2 jam. Padahal 5 mimanne berarti angka waddi onroi lettu si bawar rewa dengan waktu 5 menit dan bisa kita melihat. Dan waktu itu lama di dalam mimpi tapi cinampak di dalam tidur. Iya kota sakimo pite okko watakalena iya natuna terbatas. Tapi ya kalau lepa ipolokoro itu yang tidak terbatas. Iya nanti napa kita tahu berita. Ya. Tapi aja nanti bahas ya ropa malah saului matu kolokoro. Kemudian iya namanya loyalan.
Iya kotomak bicara alalangang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya ro nak baca nak taro tu na mengaji. Magi na masigi na tepuh. Dengar. Minal masjidil haram, poloko masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah padahal Nabi tadi na lokor. Oki masjidil haram itilaw Madinah. Oki Madinah napai pataru lo bukit Tursina. Oki bukit Tursina napai bawa loko sebelah salatan masjidil aqsa angkau roko riasa baital lahmi. Boleh meni baital lahmi na pertama masjidil aqsa. Dengar. Jadi Nabi itu tidak lurus. Bikinnya okui masjidil haram Nabi testar. Langsung lo ke masjidil aqsa. Sisa bumi 40 na kilo na perjalanan na. Tapi boleh masjidil haram. Lau Madinah masam pajak jolo. Pure masam pajak ke Madinah. Ibawin lo ke Bukit Tursina masam pajak. Selesai masam pajak ke Bukit Tursina. Ibawin lo ke Baital Lahmi masam pajak. Selesai masam pajak ke Baital Lahmi. Lai patami masjidil aqsa. Napai suruh Nabi tamancajima. Makmunna adalah seluruh Nabi dan Rasul. Pura ya rona pemasuk Nabi tak oko para karangan nama Masjidil Aqsa dari jauh kasih tidak jauh dari situ angka batu malepang itu agak datar di atasnya tapi agak bulat di bagian bawah ia naro batu yang nurui Nabi tertudang watun na melo menre langi makan kono tuh aja nama cio ia batu betarakka ni pole tanah tapi isuru ko Nabi tadena kana Nabi tarewa ko maka Nabi kono tuh tak gantungi denendre langi de tonano sampai hari ini batu itu masih tergantung. Ya kau tak buka ya HP tak diketik di Google itu batu gantung peristiwa Isra Mi'raj sampai hari ini batu itu tidak sandar ke tanah. Itu buktinya Isra Mi'raj. Itu Nabi tak pore Makkah lau Madinah jolo masam pajang suruh kau malaikat Jibril. Pure masam pajang ko Madinah lai bawa lo ko Bukit Tursina. Pure masam pajang ko Bukit Tursina ibawa lo ko Baitul Lahmi. Ya na tunah ke tanah Nabi tak onrong aga ye maka dari malaikat Jibril Madinah oko komatu malaikat dapur Muhammad waktu na ko Bukit Tursina makuta natin Nabi ta onrong aga ye Jibril maka dari onrona Nabi Musa komisi pak bicara langsung si Bapa Allah Taala wa kallamallahu Musa taklima kemudian ibawin lo Baitul Lahmi pure masam paja Nabi ta makutane onrong aga Jibril maka dari malaikat Jibril oko ni Nabi Isa ijajian agak maknanya Pak apa maknanya ini kira-kira magi nang kaya Nabi tamade na tapi natapo ya ikan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tapi magi di Palestina Nabi ta itilau Madinah itilau Bukit Tursina nomor rosidi tak tani masa ya maka daya komelo ki joka usahakan ni alalangat tamasigi lo masigi ya nariyasat tau Isra pikriasan pada barakna meki lo jupandang lalu agi te ko leju pandang aja na leju pandang meki lo sidra lalu sopeng barak nama kada meki joka asam pajasubu ni ko masigi ero sam pajasubu makada meka matu lo sidra pura ki masam pajasubu tania ka memen ni makada oko ka matu sopeng masam pajalor tania ka memen ni jadi oko ka matu masjid rayana batu-batu sopeng masam pajalor iya kota-kota salah ini matu okon rongewe napai tadapi bone agasan sopek kota tapa kecelakaan na tomate aga pakutana na pong Allah Taala lo ko malaikat ci di bawah pole kenroy atako kenroy melolo maka da polukui masigi masam pajasubu melo illo masjid rayana batu-batu masam pajalor maka di pong Allah Taala atakku itu patami suruga aja mo paresay na sabab polukui masigi lo ko masigi itulah hakikat mega tu tau malalam tanya masih nasapa aga pale nasa ngoko ki anu matu let pamanre iya kenapa ayat itu menyebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tapi Nabi takap pole Madinah pole Bukit Tursina na palo Baitul Lahmi na pasang ni namo meki lau pasae aja na pasae tapau tapi akadaki oko kak matu masam pajaloro oko kak matu masam pajangasara namo lepangi oko pasae namo lepangi oko warungi taki capat na mian lalangannya lay bilang itulah hakikat Isra makomoro potome malalam kak meteta ni mameraja to iya
rogi ki ko de tale isa na meraja. Nasabaya tu ko pikir dini runtuk ya tu. Okomi kajian tareka runtuk itu. Iya. Jadi upasangi ya moro ta pake ia matotu na pake tau pandrita atau kobone tau matot tariolo engkau papake makokoy angkat tunasa sampajat tepat tuh ya setang kali ngadi jenne taluka sampajat tepat tuh iya maka dia sampajat tepat tuh jenne taluka iya nak mondre makokoy maka dami itu cerita bola ronda iya sebenarnya ya sangi jenne taluka sampajat tepat tuh itu hadis Nabi. Hadis satu angka ko kita na pangulut Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin angka jadi aja tak kada ya resangnya sampai jata patu deka dasarna hadis maka dai nabita umatku adalah umat yang paling beruntung nasabakna welai wisi dedecen nang ujui decengi deceleng teko carana makuye onna rokama sampai jaloro ki riwat tu sujuk pacapurat tamas sampai jaloro tania kami mani masam pajang asara matu ko sujuk pacapuran isam pajang asara tania kami mani untuk masam pajang mengeribi jadi ipasi sumpungi materu apa iya tu niat na sampajangnya dua tu niat sampajang niat melo mas sampajang oku sujuk pacapuran ni iya ko niat sampajang oku kata bere kita pahami. Jadi ya ko suju pacapuran ni masam pajang asara matu ni akan memang ni untuk masam pajang mengeribi. Ia tu ampai sampajangnya aga patutu nah beresalang. Aka siaga aka dua. Nah ia tu beresalangnya dua mi si runtuk mi tu tahu enak beresalang si bawa terpisah. Jadi magin atau mak beresalang atau pasti sumpungi waktu sampajangnya berikutnya. Magina tomat dari sallallahu abio napa mula pasal waktu sampajangnya setelahnya aja mula pasangin nare kode penatakatan ni rosi wali ya naru ya sampajat tepat tuh jadi kenro ki lo tataki menuju ke salat iya na tuna sa tau pandrita makada namoko ko yase na kasorokmu mate sahito ko mate ko namoko ko pasae mate sahito ko nasaba na mati ko ang ujos sampajang tapahan nih iya ko dia tapahangi makunruto kangi. Iya. Nabi tanaro makada umatku adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi ya ko musalai dia sampai jaloroy. Pasti sumpung memang ya sarai. Apa iya ko deta sumpungi. Mak beresalangi tatutui. Deta pasti sambungi. Na 5 menit masam pajang. Kali 5 nih gare berarti 25 menit. Na 20 pajang waktu nalengi ko Allah Taala. Maga niya rupa lawangan na tule mo pertanggungjawabkan iyo po ko tasumpungi makaname kilo masam pajangas sara tatta tuli tasumpu materu iya to na tu pas sabarang kenapa orang itu kekal di dalam surga padahal umur dan pahala terbatas itu karena niat baik yang selalu jalan pahalanya jadi apa sih sumpu ni materu macabe ramalangi ya matu ko mapuasa pacapuran malampe sunga ki tapuasa aso pacapurange narekomelo ki buka taniakan memang ni mapuasa tau pemang mengujui puasa tau pemang iya ko matarawe ki tarwi terakhir sujuk pacapuran na malam terakhir ni akan memang ni pasi sumpungi tarawe pamulangi tau pemang jadi jalan materu mapasusak kaki makoto taniakan memang ni tau pemang supaya terus jalan ya nariasan nasalai ci dedeceng nangujui deceleng jadi itu aja lalu tapapat tu apa ya tapapat tu itu 5 menit masam pajam mengeribi 5 menit napa mak gosip si tengah jang bangkero ni 25 menit deh dulu tutup iya ini kuncinya jadi itu sederhana saja Pak ya tu napa atau motor tariolo kaya to si pe nasa jenne taluka ya nasanga jenne taluka maka dia tu jenne enak dia nak bisa mapepacim ni apa ia ko pure mak jenne tenale jatai manu de na batal jenne na de mi na wat di masampajan nasaba mutanajis jadi ia ko pure mak jenne tale jatai manu loki mak bisa kaje aja na tak jenne pemang nasaba de na batal jenne tak mega apa tu tau mak jenne pemat de tapi agak batal jenne nareko buang angin buang air kecil buang air besar
si bawa si gesay olina arwane makunreyetan niya mahram degaga palapi na. Batal tuh. Tapi iya ko to majenne nang kanajisi o kolima tabi say di jolo yaro najisi na paki majenne. Jadi tu jenne etan niya pak bisa tapi mape pacing nih. Makanya disebut at-tuhuru. Ada itu nak kena membersihkan, komajen nih makadani mensucikan. Itu si salah. Iya na tu nak kena tahu pandita. Aga JP bisai, mak bisa 5. Oh, na iya na mega dosa na. Pak iya na mak jaluk ko HP itu 5 ko. Iya na. Iya to 5 matanda tanga ko may maka iya mana Iya na ro ibisay na tumilaw do. Tapachingi po sinin na dosa angkay po lirimakko. Ibisay di kedua, po talisar nga kasi baraka limakko na wading itajagay aja na kibwa dosa. Pancaji bili mataw kulimak kartarime kita catatan amal ko kusurimon report. Pancaji bili mataw kulimak kartarime kita catatan amal ko kusurimon report. Pasalama kito ko 5 taw tatarime. Tatarimi baraka po makotoro, iya ko uluy pikirannya, iya ko do cili pareng kalinga, iya ko ajewe joka, iya na royasa jenne taluka, namo batal jenne mo, tapi pak dongan na si baraka na din atadeng, na sabak pura mi petimil law. Iya, yo poko mak jenne minat, iya. Yo poko mak jenne minat cacopang, engke tu sasa di cacopang, engke tu sasa di pada purai pulung Ani mati gaci. Iya, dia nalisa jenne. Iya. Nih. Tapahan ni kira-kira kang kayar. Iya tu jenne na sabak makadaki jenne mampe pacing at-tuhuru kan? Apa aja tu pacing an-nadapa paci carepa, at-tuhuru paci hakiki. Pacing an-nadapa paci carepa, at-tuhuru paci hakiki, at-taskiyah paci ngati, at-taskiyah paci ngati, as-saka paci warampana. Saka. Iya. Jadi tau kasia-sia dia nan caji carepa. Aga pale napak baraka ipo ng Allah Ta'ala. Oleh ngi contoh. Biasa kita tahu jangan. Biasa malalang to. Malalang. Akasia kay manre lalan na si minggu Sisan na pura nanre nakan na penyakit gula. Magay dia nalagga carepana. Lahiran na minapacing. Hakikin na macarepa mopi. Iya natamay ya tuh tatap makasol. Iya. Iya kung kabola nan repi. Ang kapasa nan repi. Tapares sa hindi na makanya sakka na tekot. Apa iya tuh sakka care paroppo ilagga. Na iya api de nan rikutan niya roppo. Iya. Namo bola batu tabangong. De na pake gordeng. Nan repi. Iya. Nan repi ko bola batu. Maka na bola batu nan repi. Maluat tuh magay. Macarepa iya tuh nasama angka roppo ko tuh nan repi. Mapacin ni pakita mata lahiran tapi hakiki nasaba iya tu api talaga iya rawat dinge makasola tanya ini jaga ini apa ya ini me jaga ini dia tulay tapi aku puang Allah Ta'ala jaga ini na tu nak kata padrita tanya punna puang Allah Ta'ala na iya tu termasuk aga sana balesu ya balesu termasuk balesu mega tau mak dareke nanre balesu asewe na de nanre itu balesu asewe na rekono mapacin nasaba tanya memang toha tak yalah wasak makadai po Allah Ta'ala inni jailun fil ardi khalifah melo ka paturung paselle watakkale kurilino yana tu ampai kong kawarampara ya lengi tak bagiangan ni nasaba idi paselle watakkale na po Allah Ta'ala idalle na iyan na de tawaja isakka na mangaru baleswe tatu wiripitawe na parewa iya makotiha iya tu ya pak galung nga iya to mana 2 tahun terakhir na de waktu magalung. Deto na malong. De labi misi diheto. Iya. Magalung nga. Madari ko pura masa paja subuh na galungnya. Tapi akhir-akhir ini karena kesibukan tidak. Dan saya selalu ingat pesan ulama. Iya ko angka tahu maka majasak ka. O ko galungnya musok ka memang ni sakka enak. Reke memang ni. Maka na sakka na matu ya aja memang namu pasigari si baga mamu. Pas salah memang ni. Maka datapa ka nga anak 5 ko na rekodenen re warang parang. Napau, iya ko mate ka, iya ko tumo pa, tappa ya nak 5 ko. Iya ko mate ka, bolo iway pala tampuku na rekodenen re dali mo ko makamajasa ka. Ini lo napau. Dan ternyata apa Pak Bu?
Uwaku tanangnya ko tau pandita pa hakiki. Nasa iya ko misang idale mo tatamba tu ci di mi jama-jama sakka. Dega ga tau mulle misang idale na tatamba ko din nakamaja sakka. Iya ko pasidak kami nak derek denule misang. Maka dapat ko yasang. Iya ko iya tau nge makamaja sakka kisi di juta. Ai tegere sakka atau pemang. Iya ko 2 juta berarti 100% dalet tamenre. Tapi ko pasidak kakak dia na cocok. Nah sabak dia kau ukuran lah. Tapi iya ko sakka kanang kau ukuran lah 2,5%. Jadi mana series sa komenre idale si bawan nona sakka tabawat tabila. Pak mega tau mega gagana tapi inram nih. Mega. Jadi tak paham ya? Cuma manum itu. Ia tuh musibah dia na boleh bawang. Allah tidak menganiaya hambanya. Engkam itu masalah. Ya komandre balik sudah talu taparesa. Nomor sidi deto gagaga pasogo uko tu kampung. Pamakasolat tu. Iya. Pemilihan kita yang malah padi kita yang pamato doa makasolat tu. Tapi deto gaga ko di. Iya. Dewatnya ngiya pajaba itu masih dekah de. Yang penting aja nak kadang-kadang muale tok doka aja. Ya ko makadai mudah-mudahan ia pasti dakka ke loko masyarakat enawat di pasti runtuh ya hajak ku Allah Taala. Iya. Ya mi ko makadai kadi muala 200 sabe ko matodo mati ngerangi nomor seko pasogo ya tu. Iya, tatarima ide to tama dosa, tama mi neraka. Tapi okolino tu maka sola memang mapamulai tu bosie madari chano. Ya ko no isisan no sisan. Tanah-tanah dia namanya 7 tu. Tapi ang kamu tu lalana nareko makuiro mestina toba siwan waki. Iya. Adakan istighosa. Asikiriki kemudian berdoa minta kepada Allah supaya dijauhkan dari bala. Iya. Sabana tarima tu pong Allah Taala toba na tanna. Iya ko jumai upasangi. Iya ko jumai. Tabaca suratul Fatihah akapitu. Kupure majuma. Napa tabaca surah Al-Ikhlas akapitu. Tabaca tu iku langsung bil falak si bakul langsung binas akapitu. Ayat kursi akapitu. Napa bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Ya moro tabaca matu ko jumai. Insyaallah ko napa barakah iko Allah Taala. Paja ya tu pakkajae maka solang. Ya tu palak pitu susunan nabita. Jadi deto tu nama rajing. Angka meto ko had desa. Iya ko tama ya bala ko si dia kampung lasa sile lagi baca ya tuh. Atau dia na melo turu bosi baca ya tuh. Atau angka kolo maka solan sure baca ya tuh. Manre balawe baleswe ta sure baca. Akapitu mana? Fatihah akapitu, surah Al-Ikhlas akapitu, kalau surah Abil Falaq akapitu, kalau surah Bin Nas akapitu, ayat kursi akapitu, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Kopura ki majuma ia kanjana aja ni rubah posisi tudangnya. Tudang mata hayak mopi nai baca. Iya. Iya rubah ngumpari ngerangi ki. Kenapa barakah ipo Allah Taala maka solangnya tu pakai itu pakai jajan maka solangnya. Mak pisau tu. Iya. Tapalak mi rupa kurang itu. Kang Fatihah qul huwallahu al-mu'awwisatain ayat kursi kata palak mana moto. Iya manihe bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Iya. Maka dai nabita oko hadesana nigi baca ya to kapitu gangka jumae mangoloe de nakan nai musibah. Iya. Jadi aja nakan angka musibah ko kampung ini baca. Ya ko ceki nakan na musibah gangka jumae mangoloe ya tu tak amalkan. Ya na tunasa patarekae pala pitu susunna nabita. Iya. Tapala ni di. Iya ko de tapala makundruto ngangi. 10 menit 5 menit. Jolok-jolok. Kemudian iyaro nabita aja no bahas mana ngi jolok iyaro ne Pak. Iyaro nabita wattuna na ipendre yase langit pertama siruntu Nabi Adam, menrek langit kedua siruntu Nabi Yahya, lokpi langit ketiga siruntu Nabi Yusuf, lokko langit keempat siruntu Nabi Idris, kemudian langit kelima siruntu Nabi Harun, langit keenam siruntu Nabi Musa, dan langit ketujuh siruntu Nabi Ibrahim.
Makterru nabitta menre loko sidratil muntaha. De nagaga malaikat dampingi nabitta. Jadi itu sampajangi tarima dega malaikat dampingi. Makterru nabitta menre loko sidratil muntaha. Angka alam okoro palawangan na yasang alam mustawa. Oko ni nabitta nasiruntuk lansus si bawa puang Allah Ta'ala. Tapi aja tak kada angkai puang Allah Ta'ala koro. De wa huwal latiful khabir. Ia natu puang Allah Ta'ala maha latif. Tidak bertempat. Salah pahang itu ko makadang kay puang yung koro. Makada mape na koro siruntuk nabitta. Bertingkat koro. Makuye. Pada ko makadaka. Minre ka ako copo na masigi mataru ka ko copo na manare. Oko ka copo na manare. Lawi tay ulangnya. Pakutana. Ang kagi ulangnya ko manare. Digagay. Kinri pale. Maka mo pabela yase. Maka untuk melihat Allah. Posisi kita harus berada di alam mustawa. Ya kok koilino de mulemita. Nabi Musa bilawi na sa baok komilino. Melo kami takipwa. Karena po Allah Ta'ala de mulemusa. Pada kok kilala na masige na may kinitay ulangnya de mulay. Ya na de muenre yase ko copo na manare. Napa mo cengari. Napa ipita. Tapi angka ko manare ulangnya de. Mabela mo pa yase. Maka Allah tidak di alam mustawa. Tapi disitulah tempat untuk melihat Allah. Jadi ia tu meraja pak. Tania sampaja pokokna. Cica piu pakolin. Ia tu meraja tania sampaja pokokna. Aga palit pokokna. Linuriyahu min ayatina. Melo ipuang Allah Ta'ala. Pitangi nabitta. Araja kuasan na puang Allah Ta'ala. Denia curita. Tania sampaja pokokna tu. Tania. Iya. Ya kong kataw makanya ya Rome Raja Isra Mi'raj itu adalah pokoknya adalah sholat. Tania oleh-oleh Nabi Raja itu sampajangnya. Makometijo lo kapa padi. Ya nang kataw lo umrah. Aga biasa ipodangi. Kong kay rewa. Maka dalang kaniyano rewa pole umrah. Deto to makada. Aga mo piga okoro. Ya bitu nakutan na. Aga na bawa. Do, aga na bawa. Makadai. Oh. Gincung, cila, cere, kangero. Nang kataw pole Malaysia, aga na bawa. Milo, ang kataw bone lo Malaysia, nakutan ang aga na bawa. Baje. Kaya miro. Ya jide nang kanakutan itu kok kataw pole Jupanda, aga na bawa. Roti maros. Iya. Siapa? Oh iya. Oh iya. Ahlan wa sahlan bikum. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak anggota DPRD Provinsi Selatan. Iya. Jadi iya koto bicara makada kan angkat tu pacarama deto wakada niga angkat ustaz makada. Pole manimam meraja nabi tanapang kayasa sampajang. Salah-salang itu. Nasabak magay, tabukai gare Quran. Nabi Isa waktu naitanay, o kung makna. Aga tujuan mo na utus upang Allah Ta'ala. Aga nasa Nabi Isa, saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat. Ang kami mana sampajang. Yang kedua, Nabi Zakaria. Narap ko lang na Quran wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi tato masampajang Nabi Zakaria kulala na mihrab. Maryam masampajang. Nabi Ibrahim agak padongan na Rabbana liyuqimas shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Jadi itu sampajangnya mapamulai Nabi Adam ang kami man sampajang. Yang kedua, ite gare Nabi tapole Makkah, itilaw Madinah suruh masampajang. Oke buki tursina masampajatoy, mancaji imalalo ko Masjidil Aqsa. Itu kan berarti angka memang na sampajang na jama na bitta na pamendre siruntu pang Allah Ta'ala. Jadi ya romendre na tanya sampajang na katay. Aga pale linuriyahu min ayatina. Melo ipo ang Allah Ta'ala pitangi na bitta di na curitan. Degaga taulino macanere suruga si bawa misang isa na suruga. Wae angkay masolo ilalan na suruga dan menikmati air di dalam surga kecuali Rasulullah. De togaga taulino misang naraka si bawa isa na naraka. Tingkatan na neraka kecuali Nabi ta. De togaga taulino bahkan nabi dan malaikat yang bisa melihat wajah Allah secara langsung kecuali Nabi Muhammad. Legal. Nabi Musa si pak bicara. Ya.
Makanya makadai aya linuriyahu min ayatina melo ipitang deni ya curitang. Ya kong katau ya curitang mi Pak Bu lala tu matan nama ko apa nih bayangan nih. Iya. Tapi iya ko ipitang nih si salah. Maka satu-satunya orang yang bisa melihat bumi ia natunah kada. Watuna na ko copo na lagi emonro. Na cuku-cuku na bitam mi telayawa. Na panaita apalan na sampajangi. Aga na sanadita. Rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunat subuh masarolak di inayalino lololisa. Coba. Aga maknanya Pak Balu eroi podang aja mulau pasa ekode pampura masa sampai sunat subuh. Mega apa tu papa saat tek dua mau pinang kenal lo pasa. Mega tu tahu dia na jampangi sampai sunat gara-gara kesibukan. Pak Galung, dia pernah pura masa pajasunan no. Oke, maka dia nabi rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunat subuh masa rolak di inayalino lololisa. Aga maknanya rupa ko lay balik. Aga maknanya ko ibalik. Betul ngana. Iya ko isa na milino si bawalino wa cinnay asam pajasunak subuh bawan no. Angkanyo ko tilalan na. Kode mo patapahang ni madudutong ha. Jadi upakoli kipe mga iya ko isa na lino melo tilaw asam pajasuna subuki napatilaw. Ko isa na lino. Yan tu ampay ko to pura masam pajasuna subuh age baca. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Ibaca kasiratu puradena kasia-sia tu tahu na mati lolo bija-bijan. Baca ya no, kasiratu ah. Siaga manne o kote ko pure bako subuh. Nakama. Cek dek mau pa ya tu. Pak ganai 10 5 menit. Tabaca ya roa, dua tu pak dongang ko tu makajalan di baca ko tu pura masa pajasuna subuh aga nomor sidi makanya bita kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil misan habibatani ila rahman. Angka dua ada magampan na lepa kalillah mata anak timbangan na kusuri monri na dani po ang Allah Ta'ala. Maka dia nabita iya to na baca malaika na ipake dalle ko po ang Allah Ta'ala dalle. Makanya tu nak kena tahu baca sikiri na malaika na sabari ni dalle ya matutu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Apa lagi? Yang kedua hadis saya tabaci akapata pulo ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa lagi? Iya kota baca muya ke 40. Kayak Bapak anggota dewan. Tong lebih ibu camat, Pak desa. Upasangi, iya tu jabatan itu dia itu nama gampang. Jabatan cik di namanya gatau melong malay. Berat tantangan. Makanya musuh itu pasti banyak. Iya. Angka 2 talu tu tahu kau tu nasaparang ilalan atau tak salah. Makanya upasangi mau wasiat nabita. Siapa yang membaca doa ini? Ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akapata pulo riwat tu subuhe degaga tahu musuhnya yang bisa mencelakainya kata Nabi. Degaga tahu lino wat disolangi itu tahu. Apa lah itu? Iya kode ta sampa angka paselena kode ta sampa baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Iya kode ta sampa baca ya ro nasaba macipi wattu angka tapi asam pajasuna subuki nasaba ki sampai jasuna ta baca alam nasrah rakaat pertama alam tara kaifa bukan li ila fi quraisin rakaat kedua tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu kata Nabi. Ya kok alam nasrah siba alam tara kaifa Pak Bura tulang. Kau yakin akan dapat diutu yang itu tak pakai. Yakin akan dapat dilekak biasa tu mengilu-ngilu tu ya tu pakai. Ya itu tak baca insyaallah. Ya tu Pak Burana. Ya kok alam nasrah si bali ila fi quraisin degaga tau man niat majallok ko di letuk ya tu. Itu di benteng. Iya. Magampang-gampang nih roh. Ento? Ya kau dia tak apalah ini meni bawang.
Jadi itu kuncinya. Makanya jadi iya narori waktu nabita kan ipitangi to, ipitangi nabita. Maka dai nabita Pak Bu. Telu Pak disangan nalenga po ngalatala waktu ku pameraja. Si di Pak disangan isuro ka palabangi. Si di Pak disangan wat di ngupala bawa di de. Si di Pak disangan de mematona wat di ngupalabang. Jadi ada ilmu yang boleh Nabi sampaikan, boleh tidak, tergantung Rasulullah. Ada ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi, tidak boleh disembunyikan. Dan ada ilmu Nabi tidak boleh menyampaikan. Ada ya roh, ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi adalah ilmu syariat. Hukum-hukum agama. Wajib Nabi sampaikan. Ada ilmu Nabi boleh menyampaikan, boleh tidak. Hadis Qudsi ya. Ini hadis Qudsi. Boleh menyampaikan, boleh tidak. Itu adalah ilmu hakikat. Tapi angka ilmu, dia mematona wa dina palap manabita. Nabi tidak pernah membuka. Karena itu disebut ilmu sir ilahiyah. Purai siruntuk nabita si Bapa Allah Ta'ala. Nah denang kana pawi nabita maka na makwarupan na po Allah Ta'ala. Tidak pernah. Nah iya tidi ko to pura siruntuk tawe. Tahu? Magampang ipaw to. Kupole ki siruntuk nang kataw makutana maka na maga modele na yan tapay risak. Maka na malambalap ba do chilin na. Malampi uluan na maka tapay risak. Na makaday nabita siruntuk langsung nga po Allah Ta'ala. Magi na diga makutanangi maka na maga modele na po Allah Ta'ala ya Rasulullah. Karena itu ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Iya. Jadi kok mak bicara Pak Disangang ya. Jadi angka tuh tahu ya le Pak Disangang ko nabita tidak semua dibuka. Ada yang lain. Angka Pak Guru Fatihah satu sanad, satu napas. Pak Bure itu Pak kamu limay mako nitahan napasa napay baca Fatihah. Ci di minap pasa napay barungan, napay palenna o koroken ri tujun na mapadi. Ya ko na mapadi watang ya tuti pake. Napay palenna ya ko mapadi ulutta ya tuti pake. Fatihah satu napas. Ya. Jadi Pak Bure itu dan itu diajarkan kepada Ibnu Abbas. Ya. Jadi mega angkat tuh Pak disangai Pak Guru ngi Sayyidina Ali karamallahu wajhah doa khusus. Tidak semua sahabat dikasih. Kenapa? Karena Nabi memilih yang bisa dia kasih. Maka nama Nabi berarti dia adil, bukan tidak adil. Ang namoje tidi makoto, maka dia nak ku ya wading Pak Guru aku. Ya puya dia pernah wading. Makiro. Namo tu Pak Kantor maka do ya wading podar rahasia ya dia pernah cocok iya. Itu ya natulang ka sahabat makutana maka ya Rasulullah fa aina Allah kenri mon ro Allah Taala. Akan sa nabita wallahu ala arsy istawa. Ya ropo Allah Ta'ala ke arsa ya si monro. Iya nak tede pernah salai masigi napay masu tappa napay ro sahabat ci dia nasa fa aina Allah ya Rasulullah kenri monro po Allah Ta'ala. Akan sa nabita wallahu akrabu min hablil warid. Ya po Allah Ta'ala lebih macawi ni ora alomo. Pakutanana pada tapi lagi jawabannya. Nasaba iya tahu makutanay onna tahu mak bicara hakikatna sehingga pun yang kada lebih macawi ni ora alom. Iya onna iya tahu makutanay pa ahli syariah iya ko tahu makana lebih macawi ni ora alom tapi makana ya na tupi puak ko makoy. Itulah kenapa Nabi merahasiakan sesuatu dan dia buka kepada yang lain. Agama nana khatibun nasa ala qadri ukulihim. Palabangan nyo kepada merupa tahu sesuai kadar kemampuannya. Maka dito matatariolo. Iya ko manu, indo manu, alengi rele. Iya ko anak manu, alengi bening. Iya ko anak manu, mo alengi rele itu nakandai. Iya ko pasarea, kasihlah hukum-hukum. Tapi iya ko patareka, kasih ilmu hakikat. Iya, maka si Jandi macarama ka pas. Seko niro. Itambay mo picede. Ini tu milawi tanaya. Kemudian aga na napau nabita waktu nasiolo po Allah Ta'ala di alam mustawa. Maka day nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ukiro lepa. Aga nasa po Allah Ta'ala nabaliwi po Allah Ta'ala dari salan na nabita maka day po Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Napa makada nabita assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Telu tu at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah itu beresalan na nabita. Yan tu na pangolo. Maka di pong Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pong Allah Ta'ala tiro jamin nabita.
Tapi nilawi nabita. Assalamu alaina. Tapas salama kapo wa ala ibadillahi solihin. Si bawa atamu ya angkai soleh. Yan ito na kadadua tamasara talu tamalaysang. Puang Allah Ta'ala si bawa nabita tamasarang. Tamalaysang iatan na iya angkai termasuk soleh. Makanya kau tomat tahaya tu masahada itu niat ka Pak Jalo. Ya kau mak jalo memang ni tapalin na ijolo. Maka dapi asyhadu alla ilaha illallah. Takani menre. Dua tu ya si depe. Pak Jalo malam ku indok lima itu tahan. Engkai telu yawa. Ya na tu nak kada dua temasara telu tamalaisa. Ya matau tu kau mak daka itawi. Kau kata dere dua tu lima malam pu napai tanra ipasi tanra iya. Ya na tu ampel lauban recek dek. Lau abio. Magi na telu ya tama ya matau tu nak kada dua itam masarat telu tamalaisa. Kata dere ita itu napa si depe itu ya. Nah sebab lapalan alipu lama pertama lama madua huruf ha. Maka di Allahu lapalan na lima. Ya itu nak kada dua mupas aja mupas sarang ya dua. Dia itu nawat di masarat telu. Gitu. Ya mana mau tu napa ake. Anu mi ropa lalam ni nakibua. Ya na tu ampai tegare alipu tatong. Ya ko roko iha. Ya ko suju huruf mim. Ya ko tudang huruf dal. Kako tatong i alipu etatoto. Ya huruf ha ika makoy. Tau roko ya tu. Ya ko huruf mim kal suju. Nah sama ulun na. Ya ko tudang i huruf dal. Ya na tu nakada alif ha mim dal. Aga bacana Ahmad. Ya ko uluekan mim. Aroi huruf ha. Pinggul mim. Ajebi huruf dal. Okina Muhammad. Jadi tahu mas sampajangnya tahu na ya sangi Muhammad. Sampajannya ya sangi Ahmad. Nigaro Ahmad. Nur Muhammad. Nigaro Muhammad. Nabitta. Ya na tu nakada. Tahu mas sampajangnya itu ya sat tahu. Ya ko dena sampajatannya tahu. Apa hangnya? Ya koto tama si lalam. Apol yang ngeta sih? Watak kali itu buka sara ya apa apol yang ngena? Polok kui api, polok kui anginge, polok kui tanah, polok kui wae. Apa unsurna? Api sifat na tato ngalipu. Anginge sifat na roko huruf hai. Tanah sifat na suju huruf mim. Wae sifat na tudang huruf dali. Unsur penciptaan juga dari Ahmad. Iya na tu nak kada tay sulap apa. Nalamana to pa Abu Bakar ngapa to. Angolong ngapa to. Iya. Tami mati tu pitu sih imondina. Hanya na tu pitu ngas so jajin na hakikai. Pitu tahun sore masam pajang. Sama kira. Pitu mana tuh? Magi ayat suratul Fatihah na pitu ayat. Mata wapa ite ka pitu macane. Masa ite ka pitu to. Langi pitu susung. Tanay pitu lapi. Aja no bahas ya, itu sampai tomatot tadi lo kong kadinang kangkana pitu-pitu, tapi narak ko tatu napak biring. Nah sangindo dui nih, dia na capu nasa di kong kamu ya manasa nih, pak dia mau balancai, kan gitu. Tapi itulah hakikat angka. Kemudian no inabita, napa jalan no nih, 10 menit kangkana, no inabita. Maka Rasulullah kembali ke langit ke-6, ke langit ke-7, sirun tu Nabi Ibrahim. Aga nasa Nabi Ibrahim, Muhammad, aga mu polem, de nakada aga mu ita. Aga na podakku pong Allah Ta'ala de. Aga memang musaksikan Muhammad de. Makadami, aga mu polem. Namu idi, makotoro kong katolo sompa, aga mu polem, milo. Aga mu polem, makin nabita sampajang. Makadana nabita sampajang, tapanabali Ibrahim makada siaga. Coba, apa ia kene denis sangin Nabi Ibrahim sampajangnya? Pasti makutana kadaga ya sampajang Muhammad. Tapi nasabak mas sampajang memang ni Nabi Ibrahim, jadi makutana mani makada siaga. Apa ia lengi sampajang Nabi Ibrahim? Apa mi lengi? Nabi ta makada siaga Muhammad, maka Nabi ta 50. Mario Marano Nabi Ibrahim. Mario Marano. Muhammad masabak mayaga tu. Wilawi Muhammad asal ngalalo ka uko umakmu nariko na jamay. Taro niya patarong ni syafaat pahala. Makanya tu kutu tahayai angka na tu berasal lang ibali. Assalamu alaik. Agak sana. Kama sallaita ala Ibrahim. Maginang katama Nabi Ibrahim alina metomil lawi. Dan kita dikasih. No inabita loko langit ke-6. Siruntu Nabi Musa. Ya matoron aku tanang. Den akan agamu ita makadan agamu polem Muhammad aga nalek ko pong Allah Ta'ala kada sampajang Musa siaga 50. Nabi Musa na tumu bakalan na
Nah saya Muhammad. Dek to kira-kira nama rejing untuk umat mo. Apa cik di mitu deh na jamai icalla tuh. Na 50 tuh. Okay. Ya na deh na jamai salah sidin na tuh. Kira-kira dia tuh nama tanah. Ilawi kurang keringanan. We na naman itu nabita makuto nga jero. Rewa nabita, lay kurangi 5. Pura yaro rewa nabita maka Nabi Musa maga Muhammad nasa. We alhamdulillah nakurangi po nga Allah Ta'ala 5 nasa ide namunya tu mega mopi enre po milawi. Menre si nabita akaserai malaw lisu. No si nabita maka Nabi Musa. Siya ni Muhammad maka nabita 5 man ni Musa. Maka Nabi Musa de enre po milawi. Mapikiri nabita. Sisa nga menre ikurangi 5 na 5 man ni. Ya ko menre mo pa capu ya. Kamakuy lo. Apa tali mana kurangi po Allah Ta'ala. Maka Nabi tamatana na Musa. Saya sudah tidak bisa lagi meminta. Ini pun sudah terlalu banyak yang dikurangi. Napatadang iliman na Nabi Musa ukwaro na nabita. Napamakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Inilah kalimatnya Nabi Musa. Tania iya rumaloli sunna nabita maka kurangi sampai jangan kebutuhan na tania. Makalam mematomi Nabi Musa. Nasaba din ng kanitay rupan na po ng Allah Ta'ala kolino, iya ko poli nabita si runto po ng Allah Ta'ala, ang kamopi yaro cahaya makdaki o rupan na nabita, iya na ronahita, sehingga makaday Ahmad Ruhullah. O kilalan na Nurmu Muhammad, witay ruh na po ng Allah Ta'ala. Halusok na nawita ko. Pada kong kataw si Chandri pa. Ako kataw si Chandri nang ka-Chandri na ko bola na agi cara na din na Malaw ni sugi. Nasa taro ni HP mo di. Taro niya nung muli. Supaya rewa ito. Makumati ito Nabi Musa. Karena dia menikmati, melihat, memandang wajah Allah. Yang nurnya saja membuat Nabi Musa itu sangat senang. Apalagi melihat langsung. Napa maka dari Nabi Musa. Muhammad Habibullah. Muhammad ikotongan na tauhipujin na po Allah Ta'ala. Apa iya di ialip parenta. Dia nang kanitawari. Iko miya tutawari parenta na po Allah Ta'ala. Lai kurang itongan. Baka kene rewa mo po capu ya tu. Tapi nali de cepalang ka Nabi Musa. Kene de gagay manrasa. Tanya imang ya una-una pak bangi. Aka 50 may malaw lisu de. Napan na mapadi ulo. De na tu dango ko bola na rewa. Kan? Dia nali de cek. Tala niya sukuru ka pak yaro sampajange 50 ikurangi mancaji 5. Tapi 50 mati jajin na tu. Nasama makanya po Allah Ta'ala manja abil hasanati palahu asru amsalihah. Ya kumupigaw ichidi upa ganna ka ko 10. Yan na to 10 kali. Macam mati 50. Kemudian terli na bitta. Syukurui tapi maranoy malay yaro sampajange. Maka turunlah Jibril. Nasuri na bitta ko pure mak beresalang baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Magina 33. 10 pitu jumlah rakaat salat ditambah 33. 50 mati jumlah. Iya na tu tasing keru oko tilalan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilmil mukasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Mudah-mudahan asirun tukat rilalan niya on roma baraka rilalan na yawatwewe namo manihaya watwe tinro. Sitohan na imon rin na loro tu makanja koto matinro istirahat. Apa yak imon rin na asara na tiyangi na bitta yon rin matinro wattu isa. Mudah-mudahan ang kedua talupa desa ngatalolongang lawita ijata si tanganan ni 10. Jadi jolo-jolo kanjaki peresana setengah 2 liwa jadi upasangi saya ceramah jam 1 jam mudah-mudahan ang kabarakata lolongan makuye aja na ubicarai aga peristiwa na alami na bitta jauh sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Aja no bicara yan. Maga proses mate na bayne na nabita. Amore na iyang kay mancaji palapi arona juga meninggal. Laiboy ko ekonomin na degaga tau melong sigaro si bawa nabita kecuali hanya orang-orang tertentu. Aja no bicara yan.
iya na perlu bicara ya waktu ya narito aga na alami na bitta mapamulay melona ipalalang latu angkana rewa si bawa aga na tarima oleh risirunto na kung Allah Ta'ala. Italubi sa balong ipalalang rilalang alalangan na si bawa iya na poleng ni nabita. Pertama, iyaro ale malabina nabita pa abu pura irisang narampe tau pacara may masaworo. Yan ang kamu pacara mameraja narampe ya tumakada. Sa balong ipalalan nabita laipuwe may matutu arona. Agan na yala jantun na. Napalay patamaw ko si di onrong makaday wadah. Yan na onrongnya pura ilisari air samsam. Iya. Jadi makaday pasyariae lay bisaywi atin na nabita dengan menggunakan air samsam. Ya ko bicara syariat. Tapi ya ko bicara tareka denakor. Ko bicara hakikat. Maka dia ko makadaki ibisaywi atinna nabita berarti macarepa atinna nabita. Nama pacingi atinna nabita na way samsam. Pacing. Nasaba itu yang nur langsung dari Allah. Jadi aga makna ko tareka bicarai nabali. Makada way samsam nelo ilisari baraka sehingga yalingi kesempatan ges say jantun na nabita. Iya to naropas sabarang dua tu baraka na way samsam. Nomor siddi wat di mancaji pak burah. Nomor dua maso tawe na rekodino. Karena itu pengganti makanan. Iya ko tulen minu way biasa si botolo de tulen minu iko way samsam. Karena itu kenyang. Dan Rasulullah mengatakan air samsam adalah pengganti makanan. Itu keistimewaannya. Jadi rupurana ipasigis sa sibawa jantun na nabita nalay pe mamalaika iya way samsam ena parewa iloko sumur samsam. Itulah pasabaran na way samsam mancaji pak bura. Nasabak magay puray sigis salanso sibawa jantun na nabita. Megay ga jamaah takapang ko pole umrah na di. Megay ga pangumrah ko Mega to ni pole haji to. Iyaro ko matawa pa itawi ko baitulway. Malada nakuragay supaya wanulle tambus emat makbau ko hajar aswad. Iya. Bahkan mau masih sah nakuragay to nakbau ko hajar aswad. Makanya itu pandrita. Ia tuh hajar aswad sebenarnya tidak mulia. Nah sebab itu batu dari surga. Jadi itu hajar aswad batu pole surga. Biasa batu na pamulan no maputih. Tapi marepa ina bau tau jadi mabolok. Makanya disebut hajar aswad. Tapi ia tuh batu ko natuni tahu dia nama solang. Makpiro sampai ninau. Ternyata tidak bisa. Ia na hajar aswad makanya itu pandita. Dega ga jamaah haji si jamaah umrah bawi hajar aswad bikin denang kana bawi nabita. Halo, jawab. Ya kene waktu na matawa pa nabita makamu Ibrahim na bau. Pasti makamu Ibrahim lay bau ko to matawa pa. Tapi karena hajar aswad na bau nabita, jadi hajar aswad tidaklah mulia, tapi dia dimuliakan. Nasabah Rasulullah pernah menciumnya. Jadi alena tahun nak yang mewakili Bapak Bupati terpilih, beliau itu mendapatkan kemuliaan berkat membantu Pak Bupati. Jadi makiros itu kan, jadi jamu tamala ada maka dah, tahu biasa mijit deh, angkat tuh daraja ya kak karena mengikuti sesuatu yang derajatnya kemudian dimuliakan. Makiro ya. Jadi ya narubatue dimuliakan, nah sama pure nabau nabita, ya tuh pas sabarang, kumalalang nabita. Angka alut tutu ditutupi awan. Nah, sebab makanya itu pandita na jagai po ang Allah Ta'ala matasoy. Apa iya ko langsung cahaya na lok kutubun na nabita hancur imatan nasoy. Nah sebab nur na matan nasoy puluk ko nuru Muhammad. Jadi yaro nabita ditutupi. Sebenarnya tanda nabita itu tuh matan nasoy na jagai po ang Allah Ta'ala supaya dia na hancur. Jadi itu kebalikannya. Jadi kalau kata saupu itu tulisi kebalikannya na bicara.
Pada ko makutana ka, kaya kata sukuruki maso atau maliwasangi. Maso iya. Iya ko makade pangulut ta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Iya ko angkat tau yan ni maso ko maso ina sukuru. Dito gaga beda na si bawa asu itu. Iya. Apa iya tu asu iya ko maso isukuru matoi. Iya ko maliwasang ide na sukuru. Maka day tau pandrita pa hakiki. De na mungkin malunra anre muanre na rekode mo maliwasang. De na mungkin makanja wa eminu na rekode mo madakka. Maka sukuru ki liwasangi sukuru ki dakkai karena nikmat lahir dari situ. Ya ko tahu mas so manre 5 penne pura manre 5 penne napai sorongan nanre dena melo manre apa mapaiman itu. Tapi ya ko tahu maliwasang namo de gaga pakanre na nagan rusuto. Magi na liwa lunra na way putebe na buka karena kita sangat haus. Makanya yang disyukuri adalah haus dan lapar. Nah sebab nikmat lahir dari situ. Ayo. Itu kopat mereka. Pada mo kung kataw makada mga kasekke. Dito gaga si ko tangan na tau sekke pa. Tau magala ni milaw nega. Kung kita saupo itu dega tau sekke. Kung kataw makada masekke yano tapodang makada tanyale na masekke iko magala milaw. Aja nagare milaw tanade na masekke. Ya, itu kuncinya. Karena rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan. Iya. Iya na to kasi rajin na biasa to kepala desa itu bupati bi anggota dewan. Ukun itu beratnya. Madari bantu teh patatau tuli bantu cicami pasala tap pemakada tau sekke. Iya. Apa tau magala milaw. Iya. Kemudian agama nana ya roh. Kami ni malah hikmah to. Iya na hikmah na. Magi na jantun na nabitta. Made ni dio. Made ni jenneki. Tidak semua. Tapi jantun na ni Allah. Agama nana iya komelo kolo si runtuk po Allah Ta'ala atau sininna anu melo mo jama komeko pasibatil ko po Allah Ta'ala niya mo jolo mo padece apa iya nasalak kwe dito nalari lokor imange komelo ki marimang pakanja kilalo 2 telu tu ya ima wampar nareko angka imang raka pamulan na masampajang mangaribi raka kaduan na masampajang mangaribi makanja bate nak baca Fatihah malampe waktu na pake tapi rakaat ketiga nabala ina sabade nang kalingay makmunna tamparangi imam makwir magay makanja ibate nak baca nang kalingay tawe padahal iro sampajangnya untuk pong Allah Ta'ala melo nang kalingay tawe de nang kalingay tawe mesti mo pakanjaki bate mo baca pada ng kalingay tawe si bawa de ng kalingay tawe supaya sampajammu memang untuk pong Allah Ta'ala tania untuk jamaah. Iya. Marepa-repa kiruntu imam makoroli. Oh iya ko raka pamulan na way makakanja lagona. Alhamdulillah. Si sanna raka katelu. Alhamdulillah niya kana. Mahagi nang kamalassi ang kamakanja. Iya ro makanja ina saba ng kalingay jamaah. Berarti sampajammu tanya untuk pong Allah Ta'ala untuk jamaahmu. Iya na tu pas sampajam matu irempel kan sampajam na kusul mo. Atika makanya tu dia na sambara maju menjadi imam. Tapi aja no bahas si dia matu gagamelo maju lo kuyolo. Iya. Jadi ro atiro paralu pakanjaki ya kotomelo makasibi ang okoyo kumana mimon ro pa. Kemudian yang kedua sininna lasai okolino sininna anu masalay mo bae ulo koto milalang lasaati paddiati siriati matandreati inaati manam ni iya yan ang kataw maborro berarti atin na tu masalah iya yan ang kataw pacay-cayran atin na tu masalah yan ang kataw tulimelula day pakalabdi atin na tu masalah. Iya, tapi iya kumakanja iya namo agay podangi dega urusan kumakanja iya. Tapi iya kumasala iya degaga namo anu makanja na jamat na satu salah. Ang kay Pak Bupati kunjungan nasa kasya tu Bupati ni Luyacang. Dena denukba maka day Bupati denang kana ubba. Digere. Anggota dewa mak bagi-bagi nasa masogo Sisa na dena bagi nasa tausekke. Maga. Ya pitangi sumbangangin nasa melo yacang, isubuy sumbangangin nasa denang kana bere.
Iya. Majai lalangin asal, maka jalalangin asal, wadi paca di kolam. Sisa na makanja lalangin asal, capu manuku na lapoto gara-gara makanja lalangin. Di nang ka namanya amang. Yan na yan ito, tiye malasay na de gaga. Masumbangin tayo nasa tiyak, nilo niya tiya chok. Maliw to balibola nasa tiyak, na cicil niya ito. Kita gala. Natan niya ito, isuro wajay. Iya. Lawi umrah tayo na postingi alhamdulillah baru-baru ki nasa salasay matawapa aga nasa iya na pita-pita siya tumrana tanya tahu mapita-pitangi alena malasati ya pak dia na jokka lawi tahu warungnya na foto inan review ko warungnya terima kasih banyak sudah diteraktir makan letting langsung makan iya melu siya tiyaceng tanya tahu melu yaceng iko malasati ya pak dia nioli ko kan begitu. Jadi sitongan na dega masalah tu na rekoy ya makanja. Tapi namo maga kanja na isaliwa ko ya masalah mana tu? Iya. Makanya itulah maknanya. Ya komelo kalau si runtu po ng Allah Ta'ala. Pacingi jolo iya. Namo iya mero si dia Ta'ala makanja. Iya. Mampadai. Itu hikmah pertama. Yang kedua. Iya ronabita. Kan ayat to subhanalladzi asra bi abdihi maha suci Allah asra yang memperjalankan bi abdihi atanna jadi dia tu nak kena palalang ina bitta dia tu nak kena palalang ina Nabi Muhammad dia nak kena asra bi rasulin dia surona dia tu nak kena asra bi Muhammadin dia tapi maka dia asra bi abdihi memperjalankan hambanya. Iya komeki ipalalang ancaji ataki. Kenapa disebut bi abdihi? Dia nak Nabi Muhammadin. Ya kini emak Nabi Muhammadin berarti nabi tami bawa wak dingi palalang. Ya kini emak Nabi Rasulin berarti suruh nabi bawa wak dingi palalang. Tapi emak Nabi ambah namuidi yang kay okwilalan na suruh toki malalang. Tapi teko carana ancaji ataki. Dua tu angka tahu mengaku ata, angka tahu ya gangkui sebagai ata, si salah. Loh, maka itu ya paku ya. Tes saga Pak Prabowo. Tes saga. Tapi mereka giling. Nais saki ga Prabowo. Ah, deh. Jadi makuiro. Jadi angka tahu mengaku ata, tapi tidak diakui sebagai hamba. Alena mi mengaku. Tapi ya kupuang Allah Ta'ala mengakui wi atanna. Pasti. Dan itu bisa berjalan. Asra ipalalang angka jandindir ropa. Ya ro jandindingi ko macenne normal dega gesai 24 jam sesusi wani. Sisa mi macenne. Tapi ya ko napano ipu imang ya rojange napa naputa. Namo kasih ratu macenne jadi to. Jadi betul kan na ya ko nabita ni melo malalang. Demeto na dapi Masjidil Aqsa tapi nasabai palalangi namok ka 10 malaw lisu jadi to. Begitu maknanya. Jolo-jolo ia tu tahu ipalalangnya kepuang Allah Ta'ala Nabi 2. Nabi Musa. Isra tu Nabi Musa. Wattunna loko negeri Madian. Ia kumalalang kita melo 10 sona nola ya. Ada mengatakan 5 hari lebih. Tapi si pulauan ini naletuk. Makanya Nabi yang diisrakan itu selain Nabi Muhammad juga Nabi Musa. Angkato Nabi dia na isra tapi langsung mi'raj, langsung mendrek lagi. Dia ni palalang langsung yakka niga Nabi Isa. Ia tu Nabi Isa langsung yakka loko langit kedua. Jadi dia ni palalang lintasan bumi tapi langsung yakka mendrek oko lagi. Nabi yang dimi'rajkan itu selain Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Demi nada api lagi mapitue, okomi kedua. Monro. Aga hikmah ni lolo ngapa okoy. Maka da angka tau panrita tu kumancaji atay berarti wali ni. Iya ko tau panrita wali. Wadit tu angka oko si dia onrong. 2 onron nonroy. Na ci di mitau. Iya. Ya kongka alumni DDI, Guru Tak Kiai Abdul Rahman Abu Dale itu saya dapat kesaksian dari beberapa muridnya.
Ada itu guru tak biasa maka tok badua masigi non rima maka tok baku Jumat. Ya, kak dai pagaga HP rio loh. Iya. Namo idi mako kawat di matoy. Duon royon ri dalam satu waktu. Eko carana video call ni gare. Dah? Ya kong kata ko makka nama video call angka gambara na lattu angka suara nama bicara ko layar na kenro no latamo corona digaga kabalna. Besini malepang angka layarna laipas sa nomoro na nawat diri tataunna. Itu karena menggunakan energi cahaya. Namanya jaringan. Na iya tahu pandrite pulukpi kalbun na cahaya. Ya jide na pakai HP nawat diletuk koron-ron. Iya mana teknologi ya kita makoko aku meki buktikan. Itu. Maka dan ulle gape malalangnya makoro si jana. Manang kalatu o corona cinampak ni ala ki gare bayanga maga ko mabel itawe. Nah dia nagan nasi di 10 dati iya tu nalatu na Makkah. Gare. Namakiro. Iya ko nabongkar ite rahasia na ya video call napanala cahaya na korangnya na kait kami. Tak buka rahasia na wali. Tapi jarang ulama bahas itu. Kene kata naiki, ya ko matinro ki ko talutulu ki. Biasa ki matinro katulutulu to. Iya ro ko katulutulu ki, kita ale talojo Panda, kita ale talojo Jakarta, makita ki. Tai tale to. Mata aga tapake makita na makapanjangi ko to matinro. Mata age pake. Tanya tu mata batin, tanya. Karena mata batin tidak akan aktif ketika kita dalam keadaan tidur. Yang kedua ya ko katulu-tulu teh 5 mimanne matinro na pole Jakarta malolis. Padahal ya ko mapasawa ya 2 jam. Padahal 5 mimanne berarti angka waddi onroi lettu si bawa rewa dengan waktu 5 menit dan bisa kita melihat. Dan waktu itu lama di dalam mimpi tapi cinampak di dalam tidur. Iya kota sakimo pite okko watakalena iya natuna terbatas. Tapi ya kalau lepa ipolokoro itu yang tidak terbatas. Iya nanti nak pakai tahu kan berita. Ya. Tapi aja nanti bahas ya ropak malah saului matu kolokoro. Kemudian iya namanya loyalan. Iya kotomak bicara alalangang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya rona na baca nak taro tu na mengaji. Magi na masigi na tepuh. Tegere. Minal masjidil haram, poloko masjidil haram ilal masjidil aqsa. Na padahal nabi tadi na lokoro. Oki masjidil haram itilaw Madinah. Oki Madinah napai pataru lo bukit Tursina. Oki bukit Tursina napai bawa loko sebelah salatan masjidil aqsa angkau roko riasa baital lahmi. Pole mani baital lahmi na pertama masjidil aqsa. Tegere. Jadi nabi itu tidak lurus. Bikene okui masjidil haram nabi testar langsung lo ke masjidil aqsa sisa bumi 40 na kilo na perjalanan na tapi pole masjidil haram lau Madinah masam pajak jolo pure masam pajak ke Madinah ibawe lo ke bukit Tursina masam pajak selesai masam pajak ke bukit Tursina ibawe lo ke baital lahmi masam pajak selesai masam pajak ke baital lahmi lai patami masjidil aqsa napai suruh nabi tamancajima makmunna adalah seluruh nabi dan rasul. Pura yarona pemassu nabi tak oko para karangan na Masjidil Aqsa dari jauh kasih tidak jauh dari situ angka batu malepang itu agak datar di atasnya tapi agak bulat di bagian bawah iya na robatuin onroi nabi tetudang wattunna melo menre langi makan de inabi tanioli menre langi macio ya batuire na cukuki nabi tanapa namparang maka da okko tu aja na macio iya batuire tarakka ni pole tanah tapi isuru ko nabi tandena kana nabi tarewa ko maka nabi okkono tuh tak gantungi denendre lagi de tonano sampai hari ini batu itu masih tergantung ya kau tak buka ya HP tak diketik di Google itu batu gantung peristiwa Isra Mi'raj sampai hari ini batu itu tidak sandar ke tanah itu buktinya Isra Mi'raj jadi upasang ya itu nabi tak pole Makkah lau Madinah jolo masam pajang suruh ko malaikat Jibril pure masam pajang ko Madinah, lai bawe lo ko Bukit Tursina. Pure masam pajang ko Bukit Tursina, ibawe lo ko Baitul Lahmi. Ya na tunah ketana nabi ta. Onrong aga ye, maka de malaikat Jibril Madinah, o ko matu malaikat dapur Muhammad. Waktu na ko Bukit Tursina makuta natin nabi ta. Onrong aga ye Jibril, maka de onrona Nabi Musa ko si pak bicara langsung si Bapong Allah Taala.
wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian ibawin lo Baitullah ni pure masampaja Nabi tamakutane onrongage Jibril makre malaikat Jibril okko ni Nabi Isa ijajian. Agak maknanya Pak. Apa maknanya ini kira-kira? Magi nang kaya nadita made na lokko masigi tapi natapo ya ikan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tapi magi di Palestina nadita itilau Madinah itilau Bukit Tursina nomor sidi tak tani masa ya maka daya komelo ki joka usaha kami ala langat tamasigi lokko masigi ya nariyasat tau Isra pekiasan pada barakna meki loju pandang lalu agite ko loju pandang aja nape loju pandang meki lo sidra lalu sopeng barakna makada meki joka asam pajasubu ni ko masigi ero asam pajasubu makada meka matu lo sidra pura ki masam pajasubu tania ka memen ni makada oko ka matu sopeng masam pajalor tania ka memen ni jadi oko ka matu masjid rayana batu-batu sopeng masam pajalor iya kota-kota salah ini matu ukun rongewe napai tadapi bone agasan sopek kota tapa kecelakaan na tomate aga pakutana na pongalata lalo ko malaikat ci di bawah polekin roy atako ken roy melolo maka da poluk kuy masigi masam pajasubu melo ilaw masjid rayana batu-batu masam pajalor maka di pongalata atakku itu patami suruga aja mo paresay nasabak puluk kuy masigi Allah ko masigi itulah hakikat Isra mega tu tau malalam tanya masigi nasapa aga pale nasa ngoko ki anu matu lep pamanre iya kenapa ayat itu menyebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tapi Nabi taka pole Madinah pole Bukit Tursina na palo Baitullah ni na pasang ni na momeki law pasae aja na pasae tapau tapi akadaki oko ka matu masam pajaloroy oko ka matu masam pajangasara na molep pangi oko pasae na molep pangi oko warungi taki capak na niya lalangan niya lay bilang itulah hakikat Isra makomoro kotome malalang ka meteta ni mameraja to rogi ki ko detale isa na meraja nasabaya to ko pikir dini runtuk ya tu okomi kajian tareka runtuk itu iya jadi upasangi ya moro ta pake iya matotu na pake tau pandrita tau kobone tau matot tariolo engkau papake makokoy ang katunasa sampajat tepat tuh ya setangkali ngadi jenek taluka sampajat tepat tuh iya makanya sampajat tepat tuh jenek taluka iya nak mondre makokoy makadang itu cerita bola ronda iya sebenarnya ya sangi jenek taluka sampajat tepat tuh itu hadis Nabi hadis satu angka ko kita na pangulut Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin angka jadi aja tak kada ya resangnya sampai jata patu deka dasarna hak desa maka dari Nabi ta umatku adalah umat yang paling beruntung nasabak na welai wisi dedecen nang ujui bideceng decelian teko carana makuye onna rokama sampai jaloro ki riwat tu suju pacapurat tamas sampai jaloro tania kami mani mas sampai jangasara matu ko suju pacapuran ni sampai jangasara tania kami mani untuk mas sampai jang mengeribi jadi ipasi sumpungi materu apa iya tu niat na sampajangnya dua tu niat sampajang niat melo mas sampajang okui suju pacapuran ni iya ko niat sampajang okui kata bere kita pahami jadi ya ko suju pacapuran ni mas sampajang asara matu niat kami mani untuk mas sampajang mengeribi iya tu ampai sampajangnya aga patutu nah bere salam akasiaga akadua nah iya tu bere salangnya dua nih si runtuk mi tu tahu enak bere salang si bawa terpisah jadi magin atau mak bere salang lo atau pasti sumpungi waktu sampajangnya berikutnya magin atau mak bere salang lo abio napa mula pas waktu sampajangnya setelahnya
Aja mula pasangin na reko. Dahil panatakatan niya si wali. Yan na roya sa sampayat tapat to. Jadi kenro ki lo tataki manuju ka salat. Iya na to nasa tao padre tay makada namoko ko yase nakasoro mo mate sahito ko kumate ko. Namoko ko pasae mate sahito ko nasaba namati ko ang ujos sampayang. Tapahan ni. Iya ko dia tapahan ni makunro to kang. Iya. Nabita na ro makada umatku adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi ya komu salai dia sampai jaloroy. Pasti sumpu memang ya sarai. Apa iya ko deta sumpung mak beresalangi tatutu deta pasti sambung na 5 menit masampajang kali 5 nih gare berarti 25 menit. Na 20 paja waktu na lengi ko Allah taala. Maaga niya rupal lawangan na tulle mo pertanggungjawabkan. Iyo po ko tasumpungi makaname kilo masampajang asara tatta tuli tasumpu materu. Ya tona tu pas sabarang kenapa orang itu kekal di dalam surga padahal umur dan pahala terbatas itu karena niat baik yang selalu jalan pahalanya. Jadi apa sih sumpu ni materu macawe ramalangi. Ya matu ko mapuasa pacapurangi malampe sunga ki tapuasa aso pacapurangi na rekomelo ki buka tania memang ni mapuasa tau pemang. Mengujui puasa atau piamang. Ia kumat tarawih ki tarawih terakhir sujud pacapuran na malam terakhir niaka memang pasi sumpungi tarawih pamulang atau piamang. Jadi jalan materu mapasusak kaki makoto taniaka memang itau piamang supaya terus jalan. Yana riasan nasalai ci de deceng nangujui deceleng. Nah. Jadi itu aja lalu tapapatui apa ya tapapatui itu 5 menit. Masampai jam mangaribi 5 menit na pamak gosip si tengah jam bangkero ni 25 menit deh dulu tutup. Iya ini kuncinya. Jadi itu sederhana saja Pak. Iya na tu napahat atau tariolo kaya gato si pe nasa jenne taluka ya nasanga jenne taluka maka dia tu jenne enak dia nak bisa mapepacim ni apa iya ko pure mak jenne tenale jatai manu dia na batal jenne na demi nawat di mas sampajan nasabak mutanajis sih. Jadi ya kopure mak jene talek jatai manu loki mak bisa kaje aja na tak jene pemang nasabak dia na batal jene tak. Mega apa tu tahu mak jene pemat de tapi agak batal jene nareko buang angin buang air kecil buang air besar si bawa si gesai oli na arwane makun reyetan niai mahram dega agak palapina batal tuh. Tapi iya ko to mak jenne nang kanaji si okolima tadi sai di jolo iya ro najisi enak pakai mak jenne jadi ya tu jenne etan nia pak bisa tapi mape pacim makanya disebut at-tuhuru. Ada itu nak kada membersihkan ko mak jenne mak kada itu si salah iya na tu nak kada to pandita aga jepe bisai mak bisa 5 oh na iya na mega dosa na pak iya na mak jaluk ko HP itu 5 ko iya na iya to 5 matanda tanga ko may maka iya mana iya na ro ibisay na tumilaw do tapacingi po sinin na dosa angkay pole rilimako ibisay di kedua po talisar nga kasi baraka 5 ko na wading kita jagay aja na kibwa dosa. Ibisay nomor 3 talingi cahaya pungo ko sorimon ria 5 kunawan di nga napasalam. Ya ko to makalimom mo tapacingi sinin na dosay angkay pulo ko capa lilaku pure awerek kada masalay. Napa to makalimom mo kadua tajagaya nga lilaku po ngaja na berek kada anu mucacay. Ya ko yang ketiga tapasalamakan nga lilaku po talingi cahaya baraka da sorimon rimo. Cinga nga dosay pule di mataku pakitaku. Iya na makay kadosana. Patito pa Facebook pa YouTube kamana niya ko. Iya. Magala mak jille celeng yang mana nih? Yang kedua, tajagaya nga mataku aja nih tay anu tacacay pun. Yang ketiga, tapancaji mataku mapunay cahaya na waddi makita matara resorimon rimo mati. Iya ko to mak bisay 5 tahu pancaji langgamana nih dosa pule 5 tahu kupon pule napigaw pancaji 5 tahu kulima kartarima kita catatan amal ko sorimon ripo. Pak salama kita ko 5 tahu tertarima. Tatariri baraka po makotoro iya ko ului pikirannya iya ko do cili pareng kalinga iya ko ajewe joka iya na royasa jenne taluka namo batal jenne mo tapi pak dongan na si baraka na din atak ding na sabak pura ni pati milaw.
Iya. Yo pokok mak jenek minat cacopang, yang gitu sesak di pada purai pulung ah. Ada gaji. Iya. Jadi nalisa jenek. Iya. Iya. Tapahan ni kira-kira kan kaya. Iya tu jenek na sabak makadaki jenek mampe pacing. At tuhuru kan. Apa aja tu pacing. An-nadapa paci carepa. At tuhuru paci hakiki. At taskiya paci ngati. As-saka paci warampana. Saka. Jadi namo akasiratu tadi say warat takodeta waja isaka na kumagalungi. Tatta ima carepa mataru. Iya tanri ya tu nasolangi ati. Iya. Iya namo bisay nasaba carepa na waramparang isaka. Iya na tu nakada pasu isaka na waramparang mo na mapacing. Ya kung kagagay lang gana mapacing ko mo berarti ropo to. Makanya aja tapuji tarima saka. Kotanya hak tajalalo tatarimay. Nasaba carepa iya tu. Tapi iya kolok itu kasia-sia. Dia nan caji carepa. Aga pale. Napak baraka ipo ng Allah Ta'ala. Walengi contoh. Besa kimita tahu jangan. Besa kimita tahu jangan. Biasa malalang to. Malalang. Akasia kay manre lalan na si minggu Palimatanre at kadua mi. Aga nanre. Biasa anu na beta wele panite. Akasia kay minum. Mungkin hanya sekali dalam 1 minggu. Kenri malawe, kadang singgah dia minum di sumur. Tapi angka kata runtuk dapat diri watan na nalasay gara-gara andre. Tidak ada. Magay, narubay pong Allah Ta'ala na lisari baraka. Tapi makay kataw, o kabotinge, pura ni bisay agagay. Manaso ni ipakanjaki jagana, lay buku ni palasti. Sisan na pura nandre, nakan na panyaki gula. Magay, de nalagay carepana. Lahiran na minapacing, hakikin na macare pamopi. Iya na tamay ya tu, tata makasol. Iya. Iya kung kabola nan repi, ang kapasa nan repi, tapares sa hindi na makanja sakka na tekot. Apa iya tu sakka care paroppo ilagga, na iya api de nan rikutan niya roppo. Iya. Namo bola batu tabangong, de na pake gordeng, nan repi. Iya, nan repi ko bola batu. Maka na bola batu nan repi. Maluat tu, magay. Macarepa ya tu nasaba angka ropok ko tu nan repi. Mapacin ni pakita mata lahiran. Tapi hakiki nasaba iya tu api sipak na ni matuno. Iya ko nalagga ipong Allah Ta'ala sipak na dia na matuno. Aga butina, Nabi Ibrahim. Patapulo so na patapulo wanina pilalan na api. Denan re api. Wajujun na sukumoy. Nasaba magay. Tau mapacin. Tamok ko tangana api. Aga maknana pa. Oko sorry monri, ya nama kanjak mo, sakak mo, denan rekod. Itu kuncinya. Doa menjauhkan tikus. Iya. Iya. Jadi itu kuncinya, usahakan. Iya komelo ki salama agagata, talaga iya rawat dinge makasola. Tanya ini jaga ini, apa ya kini me jaga ini dia tulay. Tapi aku pong Allah Ta'ala jaga ini na tu nak kata padrite tanaya punna pong Allah Ta'ala. Naiya tu termasuk aga sana balesu ya. Balesu termasuk balesu. Mega tau mak dareke. Nanre balesu asewe. Na de nanre itu balesu asewe na reko no mapacing. De nanre. Iya me na reko no masalah pasti nalaga. Nasabatan niya me matoha ta. Yalah. Wasak makadai pong Allah Ta'ala inni jailun fil ardi khalifah melo ka paturung paselle watak kale kurilino yana tu ampai kong kawarampara ya lengi tak bagian ngina saba idi paselle watak kale na pong Allah Ta'ala idalle na iyan na de tawaja isakka na mangaru balesue tatu wiripitawe na parewa iya makotiha iya tiya pak galung nga. Iya to mana 2 tahun terakhir na de waktu magalung. Deto na malong. De labi misi diheto. Iya. Magalung nga. Madari ko pura masa pajasubulo na galungnya. Tapi akhir-akhir ini karena kesibukan tidak. Dan saya selalu ingat pesan ulama. Iya ko angka tahu maka majasak ka. O ko galungnya musok ka. Memang ni sakka enak. Reke memang nih. Maka na sakka na matu ya. Aja memang na mo pasigari si baga bamo. Pasala memang nih. Maka datapa ka nga anak 5 na rekodenen re waram-param. Napau, iya kumate ka, iya kutumo pa, tappa ya nak 5 ko. Iya kumate ka, bolo iway pala tampuku na rekodenen re dali mo kumaka majasak ka.
Jadi lo napau. Dan ternyata apa Pak? Waktu tanahnya kau tahu pandita Pak hakiki. Nah saya kome mis sangi dalek mu tatamba tu cik di meja jama sakka. Dega gatau mulai mis sangi dalek na tatamba ko dia nak meja sakka. Iya ko pasidak kami nak derek dia nule mis sangi. Maka tapi ko yasang. Iya ko iya tahu nge maka meja sakka kisi di juta. Ayi tegere sakka atau pemang. Iya ko 2 juta berarti 100% dalek tamenre. Tapi ko pasidak kakak dia na cocok. Nah sabak dia ukuran lah. Tapi iya ko sakka kanang kau ukuran lah 2,5%. Jadi mana saya risa komenre dalek si bawan nona sakka tabawa tabila. Itu kuncinya. Jadi dia tuh tahu deh nak kemaja sakka tahu deh nisanya dalek nanya tuh. Awak mega tahu mega gagana tapi inram nih. Mega. Jadi tak paham ya? Cuma manum itu. Ia tuh musibah dia nak boleh bawang. Allah tidak menganiaya hambanya. Engkam itu masalah. Ya komandre balisue talu taparesa. Nomor sidi de to gagaga pasogo uko tu kampung. Pamaka solat tu. Iya. Pamilihan kita na mala padita na pamato do ay maka solat tu. Tapi de to gago ko di. Iya. Dewatnya ngiya pajaba itu masih dekat de. Yang penting aja nak kadang-kadang muale tok doka aja. Ya ko makadai mudah-mudahan ia pasti dakka ke loko masyarakat nawat di na pasti runtuh ya hajak ku Allah Taala. Iya. Ya mi ko makadai kadi muala 200 sabe ko matodo mati ngerangi nomor seko pasogo ya tu. Iya, tatarima ide to tama dosa, tama mi neraka. Tapi okolino tu maka sola memang mapamulai tu bosie madari ciano. Ya ko no isisan no sisan. Tanah-tanah dia namanya 7 tu. Tapi ang kamu tu lalana nareko makuiro mestina toba siwan waki. Adakan istighosa. Asikiriki kemudian berdoa minta kepada Allah supaya dijauhkan dari bala. Sabana tarima tu pong Allah Taala toba na tanah. Iya ko jumai upasami. Iya ko jumai. Tabaca suratul Fatihah akapitu. Kupure majuma. Napa tabaca surah Al-Ikhlas akapitu. Tabaca tu ikulong surah bil falak sibakulong surah binas akapitu. Ayat kursi akapitu. Napa bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Ya moro tabaca matu ko jumai. Insyaallah ko napa barakah ipong Allah Taala. Paja ya tu pakkajae maka solang. Ya tu palak pitu susuna nabita. Jadi deto tu nama rajing. Angka meto ko desa. Iya ko tamay abala ko si dia kampung lasa sile lagi baca ya tu. Atau dia na melo turu bosi baca ya tu. Atau angka kolo maka solan sure baca ya tu. Manre ulla manre balawe baleswe tasure baca. Akapitu mana? Fatihah akapitu, surah Al-Ikhlas akapitu, kalau surah Bil Falaq akapitu, kalau surah Bin Nas akapitu, ayat kursi akapitu, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Kopura ki majuma, ia kanjana aja ni rubah posisi tudangnya. Tudang mata hayak mopi nai baca. Iya. Iya rubah ngum peringarangi ki. Kenapa barakah ipong Allah Taala maka solang itu pakai itu pakai jajan maka solang mak pisau tu. Iya. Tapalak mi rupa capurang itu. Kang Fatihah qul huwallahu al-mu'awwisatain ayat kursi kata palak mana moto iya manihe bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Iya. Maka dai nabita o ko hadesa dia to kapitu gangka jumae mangoloe de nakan nai musibah. Jadi aja nakadang kapa musibah ko kampung ini baca. Ya ko ceki nakana musibah gangka jumae mangoloy. Ya tu tak amalkan. Ya na tu nasa patarekae pala pitu susunna nabita. Iya. Tapala ni di. Iya ko de tapala makundruto ngangi. 10 menit 5 menit. Jolok-jolok. Kemudian Iyaro nabita aja no bahas mana ngijolo iyaro ne Pak. Iyaro nabita wattuna na ipendre yase langit pertama siruntu Nabi Adam, menre langit kedua siruntu Nabi Isa siba Nabi Yahya, lokpi langit ketiga siruntu Nabi Yusuf,
Loko langit keempat si runtui Nabi Idris. Kemudian langit kelima si runtui Nabi Harun. Langit keenam si runtui Nabi Musa. Dan langit ketujuh si runtui Nabi Ibrahim. Makaru Nabi temenre loko sidratil muntaha. Dena gaga malaikat dampingi Nabi ta. Jadi itu sampajangi tarima dega malaikat dampingi. Mataru Nabi temenre loko sidratil muntaha. Angka alam okoro palawangan na yasang alam mustawa. Oko niro Nabi ta nasiruntu lansus si bawa puang Allah Ta'ala. Tapi aja tak kada angkai puang Allah Ta'ala koro de wa huwal latiful khabir. Iya na tu puang Allah Ta'ala maha latif, tidak bertempat. Salah pahang itu ko makadang kay puang yo koro. Maka namape na koro siruntu na bitta bertingkat koro makuye. Pada ko makadaka minre ka ko copo na masigi mataru ka ko copo na manare. Oko ka copo na manare lawi tay ulangnya. Pakutana, angka di ulangnya ko manaray. Negagay. Kenri pare, maka mau pabela yase. Maka untuk melihat Allah, posisi kita harus berada di alam mustawa. Ya kokko ilino de mulemita. Nabi Musa bin lawi na sabao ko milino. Melo kami takipwa. Karena ni Allah Ta'ala de mulai Musa. Iya. Pada kokko kilala na masige na meki ni tay ulangnya de mulai. Ya na de mwenre yase ko copo na manare napa ngucengari napa ipita. Tapi angka ko manare ulangnya de mabela mo pa yase. Maka Allah tidak di alam mustawa, tapi disitulah tempat untuk melihat Allah. Jadi ya tu meraja pak tania sampaja pokokna. Cica piu pakoling. Iya tu meraja tania sampaja pokokna. Aga pale pokokna linuriyahu min ayatina. Melo ipuang Allah Ta'ala pitangi nabitta araja kuasan na po Allah Ta'ala. Denia curita. Tania sampaja pokokna tu tania. Iya. Ya kong kataw makanya ya Rome Raja Isra Mi'raj itu adalah pokoknya adalah sholat. Tania oleh-oleh nami meraja itu sampajangnya. Makometi jero kapa padi. Ya nang kataw lo umrah. Aga besi podangi. Kong kay rewa. Makadalang kaniya no rewa pole umrah. Deto to makada. Aga mo piga okoro, ya itu nakutan na. Aga na bawa. Daw, aga na bawa. Makadai. Oh, gincung, cila, cere, kangero. Nang kataw pole Malaysia. Aga na bawa. Milo. Ang kataw bone lo Malaysia nakutan na aga na bawa. Baje. Kaya miro. Ya jadi nang kanakutan itu kok kataw pole Jupanda. Aga na bawa roti maros. Iya. Siapa? Oh iya. Oh ya, ahlan wa sahlan bikum. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak anggota DPRD Provinsi Selatan. Iya. Jadi iya kau mak bicara makada kan angka tu pacarama deto wakada niga angka tu stas makada pole mani mameraja nabi tanapang kayasa sampajang salah-salang itu nasabak magai tabukai gare Quran Nabi Isa waktu nai tanai okong makna aga tujuan munautus supong Allah Ta'ala aga nasa Nabi Isa saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat angka memang sampajang. Yang kedua Nabi Zakaria narap kulala na korange wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajan Nabi Zakaria kulala na mihrab Maryam masampajan Nabi Ibrahim aga padongan na Rabbana liyuqimas shalah faja'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Jadi itu sampajange mapamulai Nabi Adam angkame bali Nabi ta de toga gataulino bahkan nabi dan malaikat yang bisa melihat wajah Allah secara langsung kecuali Nabi Muhammad. Allah secara langsung kecuali Nabi Muhammad. Legal. Nabi Muhammad emonro na cuku-cuku Nabi temmi telayawa. Na panaita apalan na sampajangni. Aga na sa nabita rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Duan rakaat sampaja sunat subuh masarolat di inayalino lololisa. Coba. Aga maknanya Pak Balu eroi podang aja mulau pasai kode pampura masa paja sunat subuh.
Mega apa tu papa saat tek dua mau pinang kenal lo pasa. Mega tu tahu dia na jampangi sampai jasunai gara-gara kesibukan. Pak Galung, dia pernah pura masa pajasum no. Maka dia nabi rakaatan fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai jasunna subuh masa rolak di inayalino lololisa. Agama nane rupa ko lay balik. Agama nana ko ibalik. Betul ngana. Iya ko isa na milino si bawalino wa chinnay asam pajasuna subuh bawan no angkanyo ko tilalan na. Ko demo patapahang ni madudot to nga. Jadi upakoli kipe mga iya ko isa na lino melo tilaw asam pajasuna subuh ki napatilaw. Ko isa na lino. Yan na to ampay ko to pura masampai sunat subuh agi baca. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim ibaca kasiratu pura dena kasia-sia tu tahu na mati lolo bija-bijan. Baca ya no kasiratu siaga manne o kote ko pura bako subuh. Nakama. Cek dek mau pa ya tu Pak Ganay 10 5 menit. Tak baca ya roh, dua tu pak dongang aku tu maka jalan dia baca kutu pura masa paja sunat subuh agak nomor sidi makin bita kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil misan habibatani ila rahman. Angka dua ada magampan na lepaka lillah mata anak timbangan na kusuri monri na dani po Allah taala maka dia nabita iya to na baca malaikae na ipake dalle ko po Allah taala dalle. Makanya tu nak kena tahu baca sikiri na malaikae na sabari ni dalle ya matutu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Apa lagi? Yang kedua hadis saya tabaci akapata pulo ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa lagi? Iya kota baca muya ke 40. Kayak Bapak anggota dewan. Tong labita ibu camat, Pak desa. Upasangi, iya tu jabatan itu nruye dia itu nama gampang. Jabatan cik di namanya gatau melong malay. Berat tantangan. Makanya musuh itu pasti banyak. Iya. Angka 2 talu tu tahu kau tu nasaparang ilalang atau tak salah. Makanya upasangi mau wasiat nabita. Siapa yang membaca doa ini? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akapata pulo di waktu subuh degaga tahu musuhnya yang bisa mencelakainya kata Nabi. Degaga tahu lino wat disolangi itu tahu. Apa lah itu? Iya kodepe ta sampa angka paselena kode ta sampa baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Iya kode ta sampa baca ya roh nasaba macipi waktu angka tapi asam paja sunat subuh ki nasaba ki sampai sunat ta baca alam tara rakaat pertama alam tara kaifa bukan li ila fi quraisin rakaat kedua tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu kata Nabi. Ya ko alam nasra siba alam tara kaifa pak bura tulang. Ko ciakin akan dapat diutu ya nanti tak pakai. Ciakin akan dapat dilekak biasa tu mengilu-ngilu tu ya tu pakai. Ya tu tak baca insyaallah. Ya tu pak burana. Ya ko alam nasra si bali ila fi quraisin degaga tau man niat majalok ko ini letuk ya tu. Itu di benteng. Iya. Magampang-gampang nih roh. Ento? Ya ko deh tak apalah ini meni bawang. Jadi itu kuncinya. Makanya jadi iya narori waktu nabita kan ipitangi to, ipitangi nabita. Maka dari nabita Pak Bu, telu Pak disangan nalenga ko Allah taala waktu kui pameraja. Si di Pak disangan ngisuro ka palebangi. Si di Pak disangan wat di ngupal bawa di de. Si di Pak disangan de mematona wat di ngupalebang. Jadi ada ilmu yang boleh Nabi sampaikan boleh tidak tergantung Rasulullah. Ada ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi, tidak boleh disembunyikan. Dan ada ilmu Nabi tidak boleh menyampaikan. Ada ya roh, ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi adalah ilmu syariat. Hukum-hukum agama. Wajib Nabi sampaikan. Ada ilmu Nabi boleh menyampaikan, boleh tidak. Hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi. Boleh menyampaikan, boleh tidak. Itu adalah ilmu hakikat.
Tapi angka ilmu dia memang tahu nawat di napalap Nabi tak. Nabi tidak pernah membuka. Karena itu disebut ilmu sir ilahiyah. Purai siruntuk Nabi tak sebab pun Allah Ta'ala. Nah dia nang kana pawi Nabi tak maka nama kuarupan na pun Allah Ta'ala. Tidak pernah. Nah ya tidi ko to pura siruntuk tahu tahu? Magampang ipau to. Ko pole ki siruntuk nang katau makutana maka maga modele na yan tapay risak. Maka na malam-malam ba do cilin na. Malampi ulu na maka tapay risak. Na makaday na bitta siruntuk langsung nga pong Allah Ta'ala. Magi na diga makutanangi maka na maga modele na pong Allah Ta'ala ya Rasulullah. Karena itu ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Jadi ko mak bicara Pak Disagang ya. Jadi angka tu tahu ya le Pak Disagang ko nabita tidak semua dibuka. Ada yang lain. Angka Pak Guru Fatihah satu sanad, satu napas. Pak Guru itu ipat kamu lima mako nitahan na pasa na ibaca Fatihah ci di minap pasa na ya berungang na palen na okoroken ri tujun na mapadi ya ko na mapadi wetang ya tuti pake na palen na ya ko mapadi ulut tak ya tuti pake Fatihah satu napas. Ya. Jadi Pak Burai itu dan itu diajarkan kepada Ibnu Abbas. Ya. Jadi mega angkat tu Pak disangai Pak Guru ngi Sayyidina Ali karamallahu wajhah doa khusus. Tidak semua sahabat dikasih. Kenapa? Karena Nabi memilih yang bisa dia kasih. Maka nama Nabi berarti dia adil, bukan tidak adil. Ang namoje ti di makoto, maka dia nak ko ya wading Pak Guru ako Yo po ya dia pernah wading. Makiro. Namo tu Pak Kantoro maka do ya wading ipodar rahasia ya dia pernah cocok Ito. Ya natulang ka sahabat makutana maka ya Rasulullah fa aina Allah kenri mon ro Allah Taala akan sa nabita wallahu ala larsis tawa ya ro Allah Taala ki arsa ya si mon ro iya na tede pana salay masigi napay masu tappa napay ro sahabat ci dia nasa fa aina Allah ya Rasulullah kenri mon ro Allah Taala akan sa nabita wallahu akrabu min hablil warid ya Allah Taala lebih ma'alum pakutanana pada tapi lagi jawabannya nah sabab ia tahu makutanay onna tahu mak bicara hakikat na sehingga pun yang lebih macawi ne ura alum ia onna ia tahu makutanay pa ahli syariah ia ko makana lebih macawi ne ura alum tapi makana ya na tupi puak ko makoi itulah kenapa Nabi merahasiakan sesuatu dan dia buka kepada yang lain agama nana khatibun nasa ala qadri ukulihim palap bangang nyo kepada merupa tahu sesuai kadar kemampuannya maka dito matatariolo iya ko manu indo manu alengi rele iya ko anak manu alengi benih iya ko anak manu mo alengi rele tu nakandai iya ko pasarea kasihlah hukum-hukum tapi iya ko patareka kasih ilmu hakikat maka si jandi macara maka pas seko niro itambay mo picede ini tu milawi tanaya. Kemudian aga na napau nabita watu nasiolo pong Allah Ta'ala di alam mustawa maka day nabita at-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah ukiro lekpa aga nasa pong Allah Ta'ala na maliwi pong Allah Ta'ala beresalan na nabita maka day pong Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh napa makada nabita assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin telu tu at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah itu beresalan na nabita yana tu na pangolo maka di pong Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh pong Allah Ta'ala tu yaro jamingi nabita tapi nilawi nabita assalamu alaina tapas salama kapo wa ala ibadillahi sholihin si bawa atamu yang angkai soleh yana tu nak kada dua tamasyarat lalu tamalaisang puang Allah Ta'ala si bawa nabita tamasarang tamalaisangi atanna ia angkai termasuk soleh makanya koto matahaya tu masahadat itu niat ka Pak Jalo ya ko mak jalo memang ni tapalin na ijolo maka dapi asyhadu alla ilaha illallah akan menre dua tu ya si depe Pak Jallo malampu indok lima itu tahan engkai telu yawa yana tu nak kada dua temasyarat telu tamalaisa ya matau tu ko makdaka itawe ko kata dere dua tu lima na malampu napai tanra ipasi tanra iya yana tu ampel lauban recek de lau abio
Magi na telu ya tama ya matoto na kada dua ita masarat telu tamalaisan. Kata dere ita itu na pasidap itu ya. Nah sabak lapalan alipu lama pertama lama madua huruf ha. Maka di Allahu lapalan na lima. Ya itu na kada dua mupas aja mupas sarang ya dua. Dia itu na di masarat telu. Gitu. Ya mana mau tu na pakai. Anu mi ropa lalam ni nakibua. Ya na tu ampai tagare alipu tatong. Ya ko roko iha. Ya ko suju huruf mim. Ya ko tudang huruf dal. Kako tatongi alipu etatoto. Ya huruf ha ika makoy. Tau roko ya tu. Ya ko huruf mim kal suju. Nasaba ulun na. Ya ko tudangi huruf dal. Ya na tu nakada alif ha mim dal. Aga bacana Ahmad. Ya ko uluekan mim. Aroy huruf ha. Pinggul mim. Ajebi huruf dal. Okina Muhammad. Jadi tahu mas sampajangnya tahu na yasangi Muhammad. Sampajanna yasangi Ahmad. Nigaro Ahmad. Nur Muhammad. Nigaro Muhammad nabitta. Ina tu nakana tahu mas sampajangnya itu yasat tahu. Ya kodena sampajatannya tahu. Kapahang ya? Ya koto tama si laulalang. Apole yang ngetas sih. Watak kali itu buka sarai apa apole yang ngena. Polok kui apie, polok kui anginge, polok kui tanah, polok kui wae. Apa unsurna? Apie sifat na tato ngalipu. Anginge sifat na roko huruf hai. Tanah sifat na suju huruf mim. Wae sifat na tudang huruf dali. Unsur penciptaan juga dari Ahmad. Iya na tu nak kada tay sulap apa. Nalamana to pa Abu Bakar ngapato. Angolong ngapato. Iya. Tami mati itu pitu sih imondina. Hanya na tu pitu ngas so jajin na hakikai. Pitu tahun sore masam pajang. Sama kira. Pitu mana tuh? Magi ayat suratul Fatihah na pitu ayat. Mata wapa ite ka pitu macane. Masa ite ka pitu to. Langi pitu susung. Tanay pitu lapi. Aja no bahas ya ro. Itu ampe to matot tadi lo kong kadinang kangkana pitu-pitu. Tapan narak ko ota tu napak biring. Nasa ngindo dui neng. Dia na capu nasa di ko kong kamu ya manasa ni. Pak dia mau balancai. Kan gitu. Tapi itulah hakikat angka. Kemudian no inabita napa yalan no 10 menit kangkana. No inabita. Maka Rasulullah kembali ke langit ke-6, ke langit ke-7, sirun tu Nabi Ibrahim. Aga nasa Nabi Ibrahim, Muhammad, aga mu poleang, de nakada aga mu ita. Aga na podakku pong Allah Ta'ala de. Aga memang musaksikan Muhammad de. Makadami, aga mu poleang. Namu idi, makotoro kong katalo sompa, aga mu poleang, milo. Aga mu poleang, makin nabita sampajang. Makadana nabita sampajang, tapanabali Ibrahim makada siaga. Coba. Apa ia kene denis sangin Nabi Ibrahim sampajangnya pasti makutana kadaga ya sampajang Muhammad. Tapi nasabak mas sampajang memang Nabi Ibrahim jadi makutana mani makada siaga. Apa ia lengi sampajang Nabi Ibrahim apa mi lengi Nabi ta makada siaga Muhammad maka Nabi ta 50. Mario Maranno Nabi Ibrahim. Mario Maranno. Muhammad masabak mayaga tu Wilawi Muhammad asal ngalalo ka uko umakmu nariko na jamay. Taro niya patarong ng syafaat pahala. Makanya tu kutu tahayay angka na tu berasal lang ibali. Assalamu alaik. Kesana kama sallaita ala Ibrahim. Maginan katama Nabi Ibrahim alina meto milawi. Dan kita dikasih. No inabita loko langit ke-6. Siruntu Nabi Musa ya matoron aku tanang. Den akan agamu ita makadan agamu polem Muhammad aga nalek ko pong Allah Ta'ala kada sampajang Musa siaga 50. Nabi Musa na tumu bakalan na nasa Muhammad deto kira-kira na marajing untuk umat mo apa cik dimi tu de na jamay icalla tu na 50 tu okay. Yan na de na jamay salah sidin na tu kira-kira deto na matala ilawi kurang keringanan. Nanaman itu nabita makoto nga jero. Rewa nabita, lay kurangi 5. Pura yero rewa nabita, maka Nabi Musa maga Muhammad nasa. Alhamdulillah, nakurangi po nga Allah Ta'ala 5 nasa ide namunya tu mega mopi enre po milaw. Menre si nabita, akaserai malaw lisu. No si nabita maka Nabi Musa. Siya ni Muhammad, maka nabita 5 man ni Musa, maka Nabi Musa de enre po milawi. Mapikiri nabita. Sisa nga menre ikurangi 5, na 5 man ni.
Iya komen rek mau Pak capu ya. Kan aku iro. Apa tali mana kurangi pun Allah Ta'ala. Maka Nabi tamatana nak Musa. Saya sudah tidak bisa lagi meminta. Ini pun sudah terlalu banyak yang dikurangi. Napa tadang iliman na Nabi Musa ukwarona Nabi ta. Napa makada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Inilah kalimatnya Nabi Musa. Tania iya romaloli sunnah Nabi ta makada kurangi sampai jangan kebutuhan na tania. Makalam mematomi Nabi Musa. Nasabak din ang kanita rupan na pong Allah Ta'ala kolino. Iya kopoli nabita si runtuk pong Allah Ta'ala. Ang kamopi yaro cahaya makdake ukurupan na nabita. Iya na ronahita. Sehingga makaday Ahmad Ruhullah. Ukwilalan na nurmu Muhammad. Witay ruh na pong Allah Ta'ala. Halusuk na nawita ko. Pada kong kataw si Chandri pa. Ako kataw si Chandri nang ka-Chandri na ko bola na agi cara na din na Malau di sugi, nasa taruh ni HP mo di, taruh niya nung muli supaya rewa itu, mati itu Nabi Musa. Karena dia menikmati, melihat, memandang wajah Allah yang nurnya saja membuat Nabi Musa itu sangat senang, apalagi melihat langsung. Napa maka dari Nabi Musa Muhammad Habibullah. Muhammad ikotongan na tawri puji na pong Allah Ta'ala. Apa iya di ilip parenta dia nang kanitawari, iko miya tutawari parenta na pong Allah Ta'ala. Lai kurang itongan. Bahkan kene rewa mo po capu ya tuh. Tapi nale de cepalang ka Nabi Musa. Kene de gagay manrasa. Tanya imang ya una-unaway pak bangi. Taka 50 may malaw liso de. Napan na mapadi ulo. De na tudang ko bolana na rewa. Yan nale de cek. Tala niya sukuru ka pak yaro sampajangi 50 ikurangi mancaji 5. Tapi 50 mati jajin na tuh. Nasaba makanya kung Allah Ta'ala manja abil hasanati palahu asru amsalihah. Ya kumupigaw ichidi upa ganna ka ko 10. Yan na to 10 kali. Macam mati 50. Kamu dia teri na bitta. Syukurui tapi maranui malay yaro sampajangi. Maka turunlah Jibril. Nasuri na bitta ko pure mak beresalang baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Magina 33. 10 pitu jumlah rakaat salat ditambah 33. 50 mati jumlah. Iya na tu tasing keru oko tilalan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilmil mukasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Mudah-mudahan asirun tukat rilalan niya on roma baraka rilalan na yawatwewe namo manihaya watwe tinro. Sitoman na imon rin na loro tu makanja ko to matinro istirahat. Apa ya imon rin na asara na tiangin na bitta yon rin matinro wattu isa. Mudah-mudahan ang kedua talupa di sa ngatalolongan lawitay jatta si tanganan ni 10. Jadi jolo-jolo kanjaki peresana setengah 2 liwa jadi upasangi saya ceramah jam 1 jam mudah-mudahan ang kabarakata lolongan makuye aja na ubicaray aga peristiwa na alami na bitta jauh sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Aja no bicara yan. Maga proses mate na bayne na nabita. Amore na iyang kay mancaji palapi arona juga meninggal. Layboy ko ekonomin na degaga tau melom sigaro sibawa nabita. Kecuali hanya orang-orang tertentu. Aja no bicara yan. Iya na perlu bicara ya waktu yan narito aga na alami na bitta mapamulay melo na ipalalang latu angka na rewa si bawa aga na tarima oleh risirunto na pong Allah Ta'ala. Talumi sa balong ipalalang rilalang alalangan na si bawa iyan na poleng ni na bitta. Pertama, iyaro ale malabina na bitta pa abo pura irisang narampe tau pacara may masaworo. Yan ang kamu pacara mameraja na rampe ya tumakada. Sa balong ipalalan na bitta, laipwe may matoto arona. Agan na yala, jantun na.
Na palay patamaw ko si di onrong, makaday wadah. Yan naro onrongnya pura ilisari air samsam. Iya. Jadi makaday pas syariah lay bisaywi atinna nabitta dengan menggunakan air samsam. Ya ko bicara syariah. Tapi ya ko bicara tareka denakor. Ko bicara hakikat. Maka dia ko makadaki ibisaywi atinna nabitta berarti macarepa atinna nabitta. Nama pacingi atinna nabitta nawai samsam. Pacing. Nasabah itu yang nur langsung dari Allah. Jadi agak maknana ko tareka bicara nabali. Makada wae samsam melo ilisari baraka sehingga yalingi kesempatan ges say jantun na nabitta. Ia to na ropas sabarang dua tu baraka na wae samsam. Nomor siddi waddi mancaji pak burah. Nomor dua maso tawe na rekodino. Karena itu pengganti makanan. Ia ko tulen minu wae biasa si botolo, de tulen minum iko wae samsam. Karena itu kenyang. Dan Rasulullah mengatakan air samsam adalah pengganti makanan. Itu keistimewaannya. Jadi rupurana ipasiges sa sibawa jantun na nabita, nalay pe mamalaika iya wae samsam ena parewa iloko sumur samsam. Itulah pasabaran na wae samsam mancaji pak burah. Nasabak magay puray siges salansu sibawa jantun na nabita. Megay ga jamaah takapang ko pole umrah nadi. Megay ga pangumrah ko Mega to ni pole haji to. Iya ro ko matawa pa itawi ko baitullah. Malada nakuragay supaya wanulle tambus emat makbau ko hajar aswad. Iya. Bahkan mau masih sah nakuragay to nakbau ko hajar aswad. Makanya itu pandrita. Ia tuh hajar aswad sebenarnya tidak mulia. Nah sebab itu batu dari surga. Jadi itu hajar aswad batu pole surga. Biasa batu na pamulan no mapute. Tapi marepa ina bau tawe lette ia rodosai oko batue. Nah sabari naman caji mabolok. Makanya disebut hajar aswad. Tapi ia tuh batue kona tunu itawe dia nama solang. Nah pacuru itawe kowe dia na labu tapi batu. Karena itu 4 kali dicuri. Akapatu ninau tahu ya tuh batu itu. Pacapuran ninau digunakan kapak. Yana tuh ampai lay sapu bandrena mancaji mapute dibungkus na sabak cupe. Puray na watta tewase-wase. Banci-banci. Waktu na ninau. Nasabak. Melo inareko koro kampunge lette itawelo koro melaksanakan ibadah haji. Supaya lolongan ekonomi. Mapiro sampai ninau. Ternyata tidak bisa. Iya na hajar aswad maka itu pandita. Degaga jamaah haji siba jamaah umrah bawi hajar aswad. Bikin denang kana bawi nabita. Halo? Jawab. Ya kene waktu na matawapa nabita makamu Ibrahim na bau. Pasti makamu Ibrahim lay bau kuto matawapa. Tapi karena hajar aswad na bau nabita. Jadi hajar aswad tidaklah mulia. Tapi dia dimuliakan. Nasabah Rasulullah pernah menciumnya. Jadi alena atau tahun nak yang mewakili Bapak Bupati terpilih. Beliau itu mendapatkan kemuliaan berkat membantu Pak Bupati mensukseskan hajatnya. Jadi makiros itu kan. Ya dia mau tamalada. Maka dah, tahu biasa mijit deh. Angkat tuh darajat ya kak karena mengikuti sesuatu yang darajatnya kemudian dimuliakan. Makir ya. Jadi ya narubatue dimuliakan na sama pure nabau nabita. Ya tuh pas sabarang kumalalangi nabita angka alut tutu ditutupi awan. Nah sebab makin itu pandita na jagai puang Allah Ta'ala matasoy. Apa ia ko langsung cahaya na lok kutubun na nabita hancur imatan nasoy. Nah sebab nur na matan nasoy puluk nur Muhammad. Jadi ya nabita ditutupi. Sebenarnya tanda nabita itu tuh matan nasoy na jagai puang Allah Ta'ala supaya dia hancur. Jadi itu kebalikannya. Jadi kalau kata saupu itu tulisi kebalikannya na bicara. Pada kumakutana kak, kaya kata sukuruki maso atau maliwasangi. Maso
Iya. Iya ko makade pangulut ta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Iya ko angka tau ya mi maso ko maso ina sukuro. De to gaga beda na si bawa asu itu. Iya. Apa iya tu asu iya ko maso isukuro matoi. Iya ko maliwasang ide na sukuro. Makade tau pandita pa hakiki. De na mungkin malunra anre muanre na rekode mo maliwasang. De na mungkin makanja wa eminu na rekode mo madakka. Maka syukuruki liwasangi syukuruki dakai karena nikmat lahir dari situ. Ya ko tahu mas so manre 5 penne pura manre 5 penne napai sorongan nanre dena melo manre apa mapaiman itu. Tapi ya ko tahu maliwasang namo de gaga pakanre na nagan rusuto. Magi na liwa lunra na wai putebe na rekotobuka karena kita sangat haus. Makanya yang disyukuri adalah haus dan lapar. Nasabak nikmat lahir dari situ. Ayo. Itu kopat mereka. Pada mi kong kataw makada mga kasekke. Dito gaga si ko tangan na taw sekke pa. Taw magala ni milaw mega. Kung kita saupo itu dega taw sekke. Kung kataw makada masekke yano tapodang makada tanyale na masekke iko magala milaw. Aja nagare milaw tanade na masekke. Ya, itu kuncinya. Karena rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan. Iya. Iya na to kasi rajin na biasa to kepala desa itaw bupati bi anggota dewan. Ukun itu beratnya. Madari bantu teh patataw tuli bantu cicam ni pasala tap pamakada taw sekke. Iya. Apa taw magala milaw. Iya. Kemudian agama nana ya ro. Kami ni malah hikmah to. Iya na hikmah na. Magi na jantun na nabitta. Made ni dio. Made ni jenneki. Tidak semua. Tapi jantun na ni Allah. Agama nana iya ko melo kollo si runtuk po Allah Ta'ala atau sininna anu melo mo jama ko meko pasibatil ko po Allah Ta'ala niya mo jolo mo padece apa iya nasalak kwe de itu nalari lokor imange ko melo ki marimang pakanja kilalo 2 telu tu ya ima wampar nareko angka imang raka pamulan na masampajang mangaribi raka kaduan na masampajang mangaribi makanja bate nak baca Fatihah malampe waktu na pake tapi rakaat ketiga nabala ina sabade nang kalingay makmunna tamparang ni imam makwir magay makanja ibate nak baca nang kalingay tawe padahal iro sampajangnya untuk pong Allah Ta'ala melo nang kalingay tawe de nang kalingay tawe mesti mo pakanjaki bate mo baca pada ng kalingay tawe si bawa de ng kalingay tawe supaya sampajammu memang untuk pong Allah Ta'ala tania untuk jamaah. Iya. Marepa-repa kiruntu imam makorori. Oh iya ko raka pamulan na way makakanja lagona. Alhamdulillah. Si sanna raka katelu. Alhamdulillah. Mahagi nang kamalassi ang kamakanja. Iya ro makanja ina sabak ng kalingay jamaah. Berarti sampajammu tanya untuk pong Allah Ta'ala untuk jamaahmu. Iya na tu pas sampajam matu irempel kan sampajam na kusulmon. Atika makanya tu dia na sambara maju menjadi imam. Tapi aja no bahas si dia matu gagamelo maju lo kuyolo. Jadi ro atiro paralu pakanjaki ya kotomelo makasibi ang okoyo kumana mimon ro pa. Kemudian yang kedua sininna lasai okolino sininna anu masalay mo bae ulo koto milalang lasaati paddiati siriati matandreati inaati manam ni iya yan ang kataw maborro berarti atin na tu masalah iya yan ang kataw pacay-cayra atin na tu masalah yan ang kataw tulimelula day pakalabdi atin na tu masalah. Iya, tapi iya kumakanja iya namo agay podangi dega urusan kumakanja iya. Tapi iya kumasala iya degaga namo anu makanja na jamat na satu salah. Ang kay Pak Bupati kunjungan nasa kasya tu Bupati Nilo Yachang. Dena denukba maka de Bupati denang kana ubba. Digere. Anggota dewa mak bagi-bagi nasa masogo si sana dena bagi nasa tau sekke. Maga. Ya pitangi sumbangangin nasa Melo Yachang, isu buy sumbangangin nasa denang kana bere. Iya. Majai lalangin nasa, maka jala langin nasa, wadi paca di kolam.
Sisa na makanja lalangin nasa capu manuku na lapoto gara-gara makanja lalangin. Di nang ka namanya amang. Yan na yan ito ti malasay na de gaga. Masumbangin tayo nasa tiyak nilo niya tiya chok. Maliw to balibola nasa tiyak na cicil niya to. Kita gala. Natan niya ti kuisuro wajai. Iya. Lawi umrah tayo na postingi alhamdulillah baru-baru ki nasa salasay matawapa. Aga nasa tiyak na pita-pita siya tumrana. Tania tahu mapita-pitangi alena malasati ya pak dia na jokka. Lawi tahu warungnya, na foto inan review ko warungnya. Terima kasih banyak sudah diteraktir makan letting. Langsung makan dia melu siya tiyaceng. Tania tahu melu yaceng iko malasati ya pak dia nioli ko. Kan begitu. Jadi sitongan na degaga masalah tu narekoy ya makanja. Tapi namo maga kanja na isaliwa ko ya masalah mana tuh? Iya. Makanya itulah maknanya. Ya komelo kalau si runtu po ng Allah Ta'ala. Pacingi jolo iya. Namo iya ni Rosi dia Ta'ala makanja. Iya. Mampadaini. Itu hikmah pertama. Yang kedua. Iya ronabita kang ayat to. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah asra yang memperjalankan bi abdihi atanna. Jadi dia tu nak kena napalalang Nabi tak, dia tu nak kena napalalang Nabi Muhammad de. Dia nak kena asra bi rasulin de surona. Dia tu nak kena asra bi Muhammadin de. Tapi maka dia asra bi abdihi memperjalankan hambanya. Ia komeki ipalalang ancaji ataki. Kenapa disebut bi abdihi? Dia nak Nabi Muhammadin. Yakin emak Nabi Muhammadin berarti Nabi tami bawa wak dingi palalang. Yakin emak Nabi Rasulin berarti suruh Nabi bawa wak dingi palalang. Tapi mak Nabi abdihi hamba. Namuidi yang kay okwilalan na suruh toki malalang. Tapi peko carana anjaji ataki. Dua tu angka tahu mengaku ata, angka tahu ya gakui sebagai ata si salah. Lo, maka tapi kuyasan Pak Kuye. Tes saga Pak Prabowo. Tes saga. Tapi mereka giling. Nais saki ga Prabowo. Nah, deh. Jadi makuiro. Jadi angka tahu mengaku ata. Tapi tidak diakui sebagai hamba. Alena mi mengaku. Tapi ya kupuang Allah Ta'ala mengakui wi atanna. Pasti. Dan itu bisa berjalan. Asra ipalalang angka jandindi ropa. Iro jandindingi ko macenne normal dega gesai 24 jam sesusi wani. Sisa mi macenne tapi ya ko napano ipu imang iro jange napanaputa namo kasih ratu macenne jadi to. Jadi betul kan na ya ko nabita ni melo malalang. Demeto na dapi Masjidil Aqsa. Tapi nasaba ipalalang ni namok ka 10 malaw lisu jadi gitu. Begitu maknanya. Jolo-jolo ia tuh tahu ipalalangnya kepuang Allah Ta'ala Nabi 2. Nabi Musa. Isra tuh Nabi Musa. Wattunna loko negeri Madian. Ya kumalalang kita melo 10 sona nola ya. Ada mengatakan 5 hari lebih. Tapi si pulauan ini naletuk. Makanya Nabi yang diisrakan itu selain Nabi Muhammad juga Nabi Musa. Angkato Nabi dia na isra tapi langsung mi'raj. Langsung menrek lagi. Dia ni palalang langsung yakka niga Nabi Isa. Ia tu Nabi Isa langsung yakka loko langit kedua. Jadi dia ni palalang lintasan bumi tapi langsung yakka menrek oko langit. Nabi yang dimi'rajkan itu selain Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Demi ada api lagi mapitue okomi kedua monro. Aga hikmah ni lolo ngapa okoy. Maka da angka tahu pandrita tu kumancaji atai berarti wali ni. Iya ko tahu pandrita wali wadit tu angka oko si dia onrong 2 onron nonroi na cik dimi tahu. Iya. Ya kongka alumni DDI guru tak Kiai Abdul Rahman Abu Dale itu saya dapat kesaksian dari beberapa muridnya. Dan itu guru tak biasa maka tok badua masigi nonroi maka tok baku Jumat. Ya kak dei pagaga HP rio loh.
Iya. Namo idi makokawat di matoe. Duon roy dalam satu waktu. Eko carana video call ni gare. Dah. Ya kong katawa ko makka nama video call. Angka gambara na lattu angka suara nama bicara ko layar na kenro no latamo corona di gaga kabalna. Basimi malepang angka layarna laipas sa nomoro na nawat diri tataunna. Itu karena menggunakan energi cahaya. Namanya jaringan. Na iya tahu pandrite polukwi kalbun na cahaya. Jadi na pakai HP nawat diletuk koron-ron. Iya mana teknologi ya kita makoko ako meki buktikan. Itu. Maka dan ulle gape malalangnya makoro si jana. Manang kalatu o corona cinampak ni ala ki gare bayanga maga ko mabel itawe. Na de nagan na si di 10 dati iya to nalatu na Makkah. Gare. Tamakiro. Iya ko nabongkar ite rahasia na iya video call Napanala cahaya na korangnya na kait kami. Tak buka rahasia na wali. Tapi jarang ulama bahas itu. Ene kata niki, ya ko matinro ki ko talutulu ki. Biasa ki matinro katulutulu to. Iya ro ko katulutulu ki, kita ale talojo Panda, kita ale talojo Jakarta, makita ki. Kita ale to. Mata aga tapake makita na makapanjangi ko to matinro. Mata age pake. Tanya tu mata batin, tanya. Karena mata batin tidak akan aktif ketika kita dalam keadaan tidur. Yang kedua ya ko katulu-tulu 5 mimanne matinro na pole Jakarta malolis. Padahal ya ko mapasawa ya 2 jam. Padahal 5 mimanne berarti angka wat dionroi letu si bawa rewa dengan waktu 5 menit dan bisa kita melihat. Dan waktu itu lama di dalam mimpi tapi cinampak di dalam tidur. Iya kota sakimo pite okko watakalena iya natuna terbatas. Tapi ya kalau lepa ipolokoro itu yang tidak terbatas. Iya nanti nak pakai tahu pandrita. Ya. Tapi aja nanti bahas ya Pak. Malah saului matu kolokoro. Kemudian iya namanya loyalai. Iya kotomak bicara alalangang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya ro nak baca nak taro tu nama ngaji. Magi na masigi na tapo. Minal masjidil haram. Polok ko masjidil haram ilal masjidil aqsa. Na padahal nabi tadi na lokoro. Oki masjidil haram itilaw Madinah. Oki Madinah napay pataru law bukit ursina. Oki bukit ursina napay bawal lokko sa belah salatan masjidil aqsa ang kaun raw kurya sa baital lahmi. Pole mani baital lahmi na patama masjidil aqsa. Jadi nabi itu tidak lurus. Bikene okui masjidil haram nabi testar. Langsung lo ke masjidil aqsa. Sisa bumi 40 na kilo na perjalanan na. Tapi pole masjidil haram. Lau Madinah masampaja jolo. Pure masampaja ko Madinah. Ibawin lo ko bukit tursina masampaja. Selesai masampaja ko bukit tursina. Ibawin lo ko baital lahmi masampaja. Selesai masampaja ko baital lahmi. Lai patami masjidil aqsa. Napay suruh nabi tamancajima. Makmunna adalah seluruh nabi dan rasul. Pura yarona pemasuk nabi tak oko para karangan na Masjidil Aqsa dari jauh kasih tidak jauh dari situ angka batu malepang itu agak datar di atasnya tapi agak bulat di bagian bawah iya na robatu nonroi nabi tetudang watunna melo menre langi makan de inabi tanioli menre langi macio ya batuwe na cukuki nabi tanapa namparang maka da oko no tu aja na macio iya batuwe tarakka ni pole tanah. Tapi isuru ko nabi tandena kana nabi tarewa ko maka nabi okko no tu tak gantungi denendre lagi de to nano sampai hari ini batu itu masih tergantung. Ya kau tak buka ya HP tak diketik di Google itu batu gantung peristiwa Isra Mi'raj sampai hari ini batu itu tidak sandar ke tanah. Itu buktinya Isra Mi'raj. Jadi upasang ya itu nabi tak pole Makkah lau Madinah jolo masampajang suruh ko malaikat Jibril. Pure masampajang ko Madinah, lai bawe lo ko bukit Tursina. Pure masampajang ko bukit Tursina, ibawe lo ko Baitul Lahmi. Yan na tunak katana na bitta. Onro nga gaye, maka day malaikat Jibril Madinah, o ko kumatu malaikat da puro Muhammad. Waktu na ko bukit Tursina, makuta na na bitta. Onro nga gaye Jibril, maka day onro na Nabi Musa, kung may sipa bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian ibawe lo Baitul Lahmi, pure masampajang na bitta makutanay.
onrong age Jibril makre malaikat Jibril okko ni Nabi Isa ijajian agak maknanya Pak apa maknanya ini kira-kira maginang kaya nabita made na lako masigi tapi natapo ya ikan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tapi magi di Palestina nabita itilaw Madinah itilaw Bukit Tursina nomor sidi tak tani masa ya maka daya komelo ki joka usaha kami alalangat tamasigi lako masigi yan na riyasat tau Isra pikriyasan pada barakna meki lo jupandang lalu agi te ko lo jupandang aja na pe lo jupandang meki lo sidra lalu sopeng barakna makada meki joka asam pajasubu ni ko masigi ero sam pajasubu makada meka matu lo sidra pura ki masam pajasubu tania kameman ni makada oko ka matu sope masam pajalor tanya kami mandi jadi oko ka matu masjid rayana batu-batu sope masam pajalor iya kota-kota salah ini matu okon rongewe napai tadapi bone agasan sope kota tapa kecelakaan ni nato mate aga pakutana na pongalatala lo ko malaikat ci di bawah pole kenroy atako kenroy melolo maka da polukui masigi masam pajasubu melo ilaw masjid rayana batu-batu masam pajalor maka da po Allah Ta'ala atakui itu patami suruka aja mo paresay nasaba polukui masigi ilaw ko masigi itulah hakikat Isra mega tu tau malalam tanya masigi nasapa aga pale nasa ngoko ki anu matu let pamanre iya. Kenapa ayat itu menyebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Tapi Nabi takap pole Madinah pole Bukit Tursina na palo baitallah ni, na pasang ni. Na mo meki law pasae aja na pasae tapau tapi akadaki oko ka matu masam pajaloroy oko ka matu masam pajangasara na mo lepangi oko pasae na mo lepangi oko warungi taki capak na miya lalangan niya bilang itulah hakikat Isra. Iya. Makomoro kotome malalam. Ka meteta ni mameraja to. Iya. Rogi ki kode tale isa na meraja. Nasabaya to ko pikir dini runtuk ya tu. Okomi kajian tareka runtuk itu. Iya. Jadi upasangi ya moro tapake. Iya matotu napake tau pandrita tau kobone tau matot tariolo engkau papake makokoy. Angkat tunasa sampajat tepat tuh. Ya setangkali ngadi jenek teluka sampajat tepat tuh. Iya, makanya sampajat tepat tuh jenek teluka. Iya nak mondre makokoy maka dah itu cerita bola ronda. Iya. Sebenarnya ya sangi jenek teluka sampajat tepat tuh itu hadis Nabi. Hadis satu. Angka ko kita na pangulut Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Angka. Jadi aja tak kada ya resangnya sampai jatah patu deka dasarna hak desa. Maka dari nabita umatku adalah umat yang paling beruntung. Nasabak na welai wisi dedecen nang ujui bi deceng lian. Peko carana maku ye. Onna rokama sampai jaloro ki. Riwat tu sujuk pacapurat tama sampai jaloro tania kami mani mas sampai jangasara. Matu ko suju pacapuran isang pajang asara tania kami meni untuk masam pajang mengeribi. Jadi ipasi sumpungi materu apa iya tu niat na sampajangnya dua tu niat sampajang niat melo mas sampajang oku suju pacapuran ni iya ko niat sampajang oku kata bere kita pahami. Jadi iya ko suju pacapuran ni mas sampajang asara matu niat kami meni untuk mas sampajang mengeribi. Ia tu ampai sampajangnya aga patutu nah beresalang akasiaga aka dua nah ia tu beresalangnya dua nih si runtuk mi tu tahu enak beresalang si bawa terpisah jadi magin atau mak beresalang lo atau pasti sumpungi waktu sampajangnya berikutnya magin atau mak beresalang lo abio napa mula pasal waktu sampajangnya setelahnya aja mula pasangin nareko deh pernah takatan ni rosi wali ya naru ya sampajat tepat tuh.
Jadi kendro ki lo tataki menuju ke salat. Iya na tuna sa tau padrite makada namoko ko yase na kasorokmu mate sahito ko mateko. Namoko ko pasae mate sahito ko nasaba na mati ko ang ujos sampajang. Tapahan ni. Iya ko dia tapahan ni makunro to ang. Iya. Nabita na ro makada umatku adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi ya komu salai dia sampai jaloroy. Pasti sumpu memang ya sarai. Apa ia kode ta sumpung mak beresal langi tatutu deta pasti sambung na 5 menit masam pajang kali 5 nih gare berarti 25 menit na 20 pajang waktu na lengi ko Allah taala maga niya rupa lawangan na tulle mo pertanggungjawabkan. Iyo po ko tasumpungi makaname kilo masam pajang asara tatta tuli tasumpu materu iya to na tu pas sabarang kenapa orang itu kekal di dalam surga padahal umur dan pahala terbatas itu karena niat baik yang selalu jalan pahalanya. Iya. Jadi apa sih sumpu ni materu macabe ramalangi ya matu ko mapuasa pacapurangi malampe sunga ki ta puasa aso pacapurangi na rekomelo ki buka tania kame ni mapuasa tau pemang mengujui puasa atau piamang. Ia ko tarawih ki tarawih terakhir sujud pacapuran na malam terakhir nia ka memang ni pasi sumpungi tarawih pamulang atau piamang. Jadi jalan materu mapasusak ki makoto tania ka memang ni tau piamang supaya terus jalan. Yana riasan nasalai ci de deceng nangujui deceng ni. Nah. Jadi itu aja lalu tapapatui apa ya tapapatui itu 5 menit. Masam pajang mengaribi 5 menit na mak gosip si tengah jang bangkero ni 25 menit deh mulai tutup. Iya ini kuncinya. Jadi itu sederhana saja Pak. Iya na tu na paha atau mata tariolo kaya gato si pe nasa jenne taluka iya nasanga jenne taluka maka dia tu jenne enak dia nak bisa mapepacin ni apa iya ko pure mak jenne tenale jatai manu dia na batal jenne na demi nawat di masam pajan nasabak mutanajis. Jadi ya ko pure mak jenne talek jatai manu loki mak bisa kaje aja na tak jenne pemang nasabak de na batal jenne tak. Mega apa tu tau mak jenne pemat de tapi agak batal jenne narek ko buang angin buang air kecil buang air besar si bawa si gesai olina arwane makun reyetan niai mahram de gaga palapina batal tu. Tapi iya ko to mak jenne nang kanaji si okolima tadi sai di jolo iya ro najisi paki mak jenne jadi ya tu jenne etan nia pak bisa tapi mape pacing nih makanya disebut at-tuhuru. Ada itu nak kena membersihkan ko mak jenne mak kadani mensucikan itu si salah iya na tu nak kena to pandite aga je pe bisai mak bisa 5 oh na iya na mega dosa na pa iya na mak jaluk ko HP itu 5 ko iya na iya to 5 matanda tanga ko may maka iya mana iya na ro ibisay na tumilaw do tapacingi po sinin na dosa angkay po lirimakko ibisay di kedua po talisar nga kasi baraka 5 ko na wading kita jagay aja na kibwa dosa ibisay nomor 3 kalingi cahaya pungok ko sorimon ria 5 ko na wading nga napasalam. Ya ko to makalimom mo tapacingi sinin na dosay angkay pulo ko capak lilaku pure awirek kada masalay we. Napa to makalimom mo kadua tajagaya nga lilaku po ngaja na berek kada anu mucacay. Ya ko yang ketiga tapasalama ka nga lilaku po talingi cahaya baraka da sorimon rimo mati. Ya ko to makjulu mata jag pacinga nga dosay pule di mataku pakitaku. Ya na makay ka dosana. Pa TikTok pa Facebook pa YouTube kemana nih kok iya magala mak jille celeng yang mana nih yang kedua tajagai yang nggak mataku aja nih tay anu tacacay pun yang ketiga tapancaji mataku mapunai cahaya nawat di maki tamatar resori monrimo mati iya koto mak bisa 5 tahu pancaji langgamana nih dosa pulai 5 tahu kupon nih pulai napi gawe pancaji 5 tahu kulima kartarima kita catatan amal ko suri monripo pak salama kita ko 5 tahu tertarima tatariri baraka po makotoro iya ko ului pikirannya iya ko do cili pareng kalinga iya ko ajewe joka iya na royasan jenne taluka namo batal jenne mo tapi pak dongan na si baraka na din tak ding na sabak pura mi pati milaw iya
Yo pokok mak jenek minat cacopang. Gitu sesak di pada purai pulung ha. Dia gaji. Iya. Jadi nalisa jenek. Iya. Nih. Tapahan ni kira-kira kan kaya. Iya tu jenek na sabak makadaki jenek mampe pacing. At-tuhuru kan. Apa aja tu pacing. An-nadapa paci carepa. At-tuhuru paci hakiki. At-taskiyah paci ngati. As-saka paci warampara. Saka. Jadi namo akasiratu tadi say warat takodeta waja isaka na kumagalungi. Tatta ima carepa mataru. Iya tanri iya tu nasolangi ati. Iya. Iya namo bisay nasaba carepa na waramparang isaka. Iya na tu nakada pasu isaka na waramparang mo na mapacing. Ya kung kagagay lang gana mapacing ko mo berarti ropo to. Makanya aja tapuji tarima saka. Kotanya hak tajalalo tatarimay nasaba carepa iya tu tapi iya kolok kita kasih sia denan caji carepa aga pale napak baraka ipo ng Allah Ta'ala. Oleh ngi contoh biasa kita tahu jangan biasa malalang to malalang akasia gay manre lalan na si minggu palimat at kadua mi aga nanre biasa anu na beta wele panite akasia gay minum mungkin hanya sekali dalam satu minggu. Kenri malawe kadang singgah dia minum di sumur. Tapi angka kata runtuk napat diri watan na nalasay gara-gara andre. Tidak ada. Magay narubay po ng Allah Ta'ala na lisari baraka. Tapi makay kataw. O kabotinge. Pura ni bisay agagay. Manaso ni ipakanjaki jagana. Laybuku ni palasti. Sisan na pura nandre. Nakan na panyaki gula. Magay. De nalagay carepana. Lahiran na minapacing hakikin na macare pamopi iya na tamay ya tu tatta makasol iya kung kabola nan repi ang kapasa nan repi tapares sa hindi na makanya sakka na tekot apa iya tu sakka care paroppo ilagga na iya api de nan rikutan niya roppo namo bola batu tabangong de na pake gordeng nan repi nan repi ko bola batu maka na bola batu nan repi maluat tu magay macarepa ya tu nasaba angka ropok ko tu nan repi mapacin ni pakita mata lahiran tapi hakiki nasaba iya tu api sipak na ni matuno iya ko nalagga ipong Allah Ta'ala sipak na dia na matuno aga butina Nabi Ibrahim patapulo sona patapulo wanina pilalan na api denan re api wajujun na sukumoy nasaba magay tau mapacin tamok ko tangana api aga maknana pak Oko sorimonri, ya nama kanjak mo, sakak mo, denan rekod. Itu kuncinya. Doa menjauhkan tikus. Iya. Jadi itu kuncinya. Usahakan. Iya komelo ki salama agagata, talaga iya rawadinge makasolang. Tanya ini jaga ini, apa ya ini me jaga ini dia tulay. Tapi aku puang Allah Ta'ala jaga ini tu nak kata padri teh tanaya punah puang Allah Ta'ala. Naya tu termasuk agak sana balesu ya. Balesu termasuk balesu. Mega tahu mak dareke nanre balesu asewe. Na de nanre itu balesu asewe na reko mapacin. De nanre. Iya mena reko masalah pasti nalaga. Nasabatan niya memang toha tak. Yalah. Wasak makadai puang Allah Ta'ala inni jailun fil ardi khalifah melo ka paturung paselle watakkale kurilino yana tu ampai kong kawarampara ya lengi tak bagian ngina saba idi paselle watakkale na puang Allah Ta'ala idalle na iya na de tawaja isakka na mangaru balesue tatu wiripitawe na parewa iya makotiha iya tu ya pak galung nga iya to mana 2 tahun terakhir na de waktu magalung. Deto na malong. De labi misi di heto. Iya. Magalung nga. Madari ko pura masa pajasubulo na galungnya. Tapi akhir-akhir ini karena kesibukan tidak. Dan saya selalu ingat pesan ulama. Iya ko angka tahu maka majasak ka. O ko galungnya musok ka. Memang ni sakka enak. Reke memang nih. Maka na sakka na matu ya. Aja memang na mo pasigari si baga bamo. Pasala memang nih. Maka datapa ka nga anak limaku na rekodenen re waram-param. Napau, iya kumate ka, iya kutumo pa, tappa ya nak limaku. Iya kumate ka, bolo iway pala tampuku na rekodenen re dali mo kumaka majasak ka. Iya miro napau.
Dan ternyata apa Pak? Waktu tanahnya kau tahu pandita Pak hakiki. Nah saya komeko misangi dalek mu tatamba tu cik di meja jama sakka. Dega gatau mulai misangi dalek na tatamba ko dia nak meja sakka. Iya ko pasidak kami nak derek den ulai misangi. Maka lebih ko yasang. Iya ko iya tahu nge maka meja sakka kisi di juta. Ayi tegere sakka atau pemang. Iya ko 2 juta berarti 100% dalek tamenre. Tapi ko pasidak kakak dia na cocok. Nah sebab dia ukuran lah. Tapi iya ko sakka kanang kau ukuran lah 2,5%. Jadi mana saya risa komenre dalek si bawan nona sakka tabawat tabila. Itu kuncinya. Jadi dia tuh tahu deh nak kemaja sakka tahu deh misalnya dalek nanya tuh. Apa mega tahu mega gagana tapi inram nih. Mega. Jadi tak paham ya? Cuma manum itu. Ia tuh musibah dia nak boleh bawang. Allah tidak menganiaya hambanya. Engkam itu masalah. Ya komandre balik sudah terlalu taparesa. Nomor sidi de toga gaga pasogo uko tu kampung. Pamaka solat tu. Iya. Pemilihan kita yang malam padi kita yang pamato doa maka solat tu. Tapi de toga ko di. Iya. Dewatnya ngiya pajaba itu masih dekah de. Yang penting aja nak kadang-kadang muale tok doka aja. Ya ko makadai mudah-mudahan ia pasti dakka ke loko masyarakat nawat di pasti runtuh ya hajak ku Allah Taala. Iya. Ya mi ko makadai tadi muala 200 sabe ko matodo mati ngerangi nomor seko pasogo ya tu. Iya, tatarima ide to tama dosa, tama mi neraka. Tapi okolino tu maka sola memang mapamulai tu bosie madari chano. Ya ko no isisan no sisan. Tanah-tanah dia namanya 7 tu. Tapi ang kamu tu lalana nareko makuiro mestina toba siwan waki. Iya. Adakan istighosa. Asikiriki kemudian berdoa minta kepada Allah supaya dijauhkan dari bala. Iya. Sabana tarima tu pong Allah Taala toba na tanna. Iya ko jumai upasangi. Iya ko jumai. Tabaca suratul Fatihah akapitu. Kupure majuma. Napa tabaca surah Al-Ikhlas akapitu. Tabaca tu iku langsung surah bil falak sibak langsung surah binas akapitu. Ayat kursi akapitu. Napa bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Ya moro tabaca matu ko jumai. Insyaallah ko napa barakah iko Allah Taala. Paja ya tu pakkajae maka solang. Ya tu palak pitu susuna nabita. Jadi deto tu nama rajing. Angka itu ko hadesa. Iya ko tamay abala ko si dia kampung lasa silelegi baca ya tuh. Atau dia namelo turu bosi baca ya tuh. Atau angka kolo maka solan suruh baca ya tuh. Manre ulla manre balawe baleswe tasure baca. Akapitu mana? Fatihah akapitu, surah Al-Ikhlas akapitu, kalau surah Bil Falaq akapitu, kalau surah Bin Nas akapitu, ayat kursi akapitu, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Kupura ki majuma, ia kanjana aja ni rubah posisi tulangnya. Tudang mata hayak mopi nai baca. Iya. Iya rubah ngumperingerangi ki. Kenapa barakah ipo Allah Taala maka solangnya tu pakai itu maka jajah maka solangnya, mak pisau tu. Iya. Tapalak mi rupa capurang itu. Kang Fatihah qul huwallahu al-mu'awwisatain ayat kursi kata palak mana moto iya manihe bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Iya. Maka dai nabi ta ko hadesana nigi baca ya to kapitu gangka jumae mangoloe de nakan nai musibah. Iya. Ya dia aja nakan angka musibah ko kampung ini baca. Ya ko ciaki nakan na musibah gangka jumae mangoloe ya tu tak amalkan. Ya na tunasa patarekae pala pitu susunna nabita. Iya. Tapala ni di. Iya ko de tapala makundruto ngangi. 10 menit 5 menit. Jolok-jolok. Kemudian iyaro nabita aja no bahas mana ngi jolok iyaro ne Pak. Iyaro nabita wattuna na ipendre yase langit pertama si runtu Nabi Adam. Menre langit kedua si runtu Nabi Isa si Nabi Yahya.
Lokki langit ketiga si runtuh Nabi Yusuf. Lokko langit keempat si runtuh Nabi Idris. Kemudian langit kelima si runtuh Nabi Harun. Langit keenam si runtuh Nabi Musa. Dan langit ketujuh si runtuh Nabi Ibrahim. Makarru Nabi temenre lokko sidratil muntaha. Dena gaga malaikat dampingi Nabi ta. Jadi itu sampajangi tarima dega malaikat dampingi. Matarru Nabi temenre lokko sidratil muntaha. Angka alam okoro palawangan na yasang alam mustawa. Okko niro Nabi ta na si runtuh lansus si bawa puang Allah Ta'ala. Tapi aja tak kada angkai puang Allah Ta'ala koro. De wa huwal latiful khabir. Iya na tu puang Allah Ta'ala maha latif. Tidak bertempat. Salah pahang itu ko makadang kay puang yung koro. Makadang mape na koro si runtuh na bitta. Bertingkah koro. Makuye. Pada ko makadaka. Minre ka ako copo na masigi mataru ka ko copo na manare. Oko ka copo na manare. Lawi tay ulangnya. Pakutana, angka di ulang yang kumanaray. Negagay. Kinri pala, maka mo pabela yase. Maka untuk melihat Allah, posisi kita harus berada di alam mustawa. Ya kokoilino de mulemita. Nabi Musa bilawi na sabao kumilino. Melo kami takipwa. Karena ni Allah Ta'ala de mulemusa. Iya. Pada koko kilalan na masigi na mekimita ulangnya de mulai. Ya na dengwen re ase ko copo na manare napa mo cengari napa ipita. Tapi angka ko manare ulangnya de mabela mo pa yase. Maka Allah tidak di alam mustawa, tapi disitulah tempat untuk melihat Allah. Jadi ia tu meraja pak tanya sampaja pokokna. Cicapi pakoling. Ia tu meraja tanya sampaja pokokna. Aga pale pokokna linuriyahu min ayatina. Melo ipuang Allah Ta'ala pitangi nabitta. Raja kuasan na po Allah Ta'ala. Deni at curita. Tanya sampaja pokoknya tuh tanya. Iya. Ya kung kataw makanya ya Rome Raja Isra Mi'raj itu adalah pokoknya adalah sholat. Tania oleh-oleh Nabi Raja itu sampajangnya. Makometi jero kapa Pak di. Ya nang kataw lo umrah. Agak biasa podangi. Kung kay rewa. Makadalang kaniyano rewa po umrah. Dito to makada. Aga mo piga okoro, ya betul aku tenang. Aga na bawah. Dah, aga na bawah. Maka dari, gincung, cila, cere, kangero. Nang katau pole Malaysia, aga na bawah. Milo, ang katau bone lo Malaysia, aku tenang, aga na bawah. Baje. Kaya miro. Ya jadi nang kanakutan itu, kau katau pole Jupanda, aga na bawah, roti maros. Siapa? Oh iya. Oh ya, ahlan wa sahbihi Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak anggota DPRD Provinsi Selatan. Ya. Jadi iya ko to bicara makada kan angka tu pacarama deto wakada niga angka tu ustaz makada pole manima meraja nabi tanapang kayasa sampajang salah-salang itu nasabak magay tabukai gare korang Nabi Isa watun na itanay o kung makna aga tujuan mo na utus upang Allah Ta'ala aga nasa Nabi Isa saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat ang kami mana sampajang. Yang kedua, Nabi Zakaria, narap ko lang na korange, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi tato masampajan Nabi Zakaria kulala na mihrab. Maryam masampajan. Nabi Ibrahim, aga padongan na, Rabbana liyuqimas shalah faja'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Jadi itu sampajange mapamulai Nabi Adam ang kami man nasampajang. Yang kedua, ite gare Nabi tapole Makkah, itilaw Madinah suruh masampajang. Oke buki tursina masampajatoy mancaji imal lalo ko Masjidil Aqsa. Itu kan berarti angka memang nasampajan na jama na bitta na pamenre si runtu pong Allah Ta'ala. Jadi ya romenre na tanya sampajan na katay. Aga pale linuriyahu min ayatina. Melo ipo ang Allah Ta'ala pitangi na bitta di na curitan. Degaga taulino macanere suruga si bawa misang-isa na suruga. Wae angkay masolo ilalan na suruga dan menikmati air di dalam surga kecuali Rasulullah.
Dek togaga taulino, misangi neraka si bawa isa na neraka, tingkatan na neraka kecuali Nabi ta. Dek togaga taulino, bahkan Nabi dan malaikat yang bisa melihat wajah Allah secara langsung kecuali Nabi Muhammad. Degala. Nabi Musa sih pak bicara. Iya. Makanya makadai ayat linuriyahu min ayatina melo ipitang deni ya curitang. Ya kong kataw ya curitang mi pak bu lala tu matan nama ko apa nih bayangan nih. Iya. Tapi ia ko ipitang nih si salah. Maka satu-satunya orang yang bisa melihat bumi ia natunah kada. Watuna na ko copo na lagi emonro. Na cuku-cuku na bitam mi telayawa. Na panaita apalan na sampajangni. Aga na sanadita rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunat subuh masarolak di inayalino lololisa. Coba. Aga maknanya Pak Balu eroi podang aja mulau pasa ekode pampura masa sampai sunat subuh. Mega apa tu papa saat tek dua mau pinang kana lo pasa. Mega tu tahu dia na jampangi sampai sunat gara-gara kesibukan. Pak Galung, dia pernah pura masa sampai subuh no. Oke. Maka dia Nabi rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunat subuh masarolak di inayalino lololisa. Aga maknanya rupa kolai balik. Aga maknanya kolai balik. Betul kan nah? Ia ko isa na milino si bawalino wa cinnai asam pa sunat subuh bawan no. Angkanyo ko tilalan na. Ko demo patapahang ni madudutong ha. Iya. Jadi upakoli kipe mga iya ko isa na lino melo tilaw asam pa sunat subuh ki nampa tilaw. Ko isa na lino. Yan tu ampai ko to pura masam pa sunat subuh age baca. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim ibaca kasiratu pura dena kasia-sia tu tahu na mati lolo bija-bijana. Baca ya no, kasiratu ha. Siaga man ne o kote ko pure bako subuh. Nakama. Cek dek mau pa ya tu. Pak ganai 10 5 menit. Tabaca ya roa, dua tu pak dongang ko tu makajala dei baca ko tu pura masa paja sunat subuh aga nomor sidi makena bita kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil misan habibatani ila rahman. Angka dua ada magampan na lepaka lillah mata anak timbangan na kusuri monri na dani po Allah taala maka dia nabita iya to na baca malaikae na ipake dalle ko po Allah taala dalle maya na to na kada tawe baca sikiri na malaikae na sabari ni dalle ya matutu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Apa lagi? Yang kedua hadis saya tabaci akan 40 ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa lagi? Iya kota bacamu ya ke 40. Kayak Bapak anggota dewan. Tong lebih ibu camat, Pak desa. Upasangi iya tu jabatan ngiton ruye dia itu nama gampang. Jabatan cik di namanya gatau melong malai. Berat tantangan. Makanya musuh itu pasti banyak. Iya. Angka 2 talu tu tahu kau tu nasa parang ilalang atau tak salah. Makanya upasangi mau wasiat Nabi ta. Siapa yang membaca doa ini? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akka 40 riwayat subuh degaga tahu musuhnya yang bisa mencelakainya kata Nabi. Degaga tahu lino wat disolangi itu tahu. Apa lah itu? Iya kodepe tasampa angka paselena kode tasampa baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Iya kode tasampa baca ya ro nasaba macipi watte angka tapi asam paja sunat subuh ki nasaba ki sampai sunat tabaca alam nasrah rakaat pertama alam tara kaifa bukan liila fi quraisin rakaat kedua tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu kata Nabi. Ya ko alam nasra siba alam tarakai pak bura tulang. Ko ciakin akan dapat diutu ya nanti tapake. Ciakin akan dapat dilekak biasa tu mengilu-ngilu tu ya tu pake. Ya tu tak baca insyaallah. Ya tu pak burana.
Ya ko alam nasra si bali ila pi Quraisyin de gaga tauman niya majalok ko ini letu ya tu. Itu di benteng. Iya. Magampa-gampa nih ro. Ento? Ya ko de ta pala idi mani bawang. Jadi itu kuncinya. Makanya jadi iya narori waktu nabita kan ipitannya to, ipitannya nabita. Maka day nabita Pak Bu. Telu Pak disangan nalenga ko Allah Taala waktu ku pamiraja. Si di Pak disangan isuro ka palebangi. Si di Pak disangan wat di ngupal bawa di de. Si di Pak disangan de mematona wat di ngupal bang. Jadi ada ilmu yang boleh Nabi sampaikan, boleh tidak, tergantung Rasulullah. Ada ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi, tidak boleh disembunyikan. Dan ada ilmu Nabi tidak boleh menyampaikan. Ada ya roh, ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi adalah ilmu syariat. Hukum-hukum agama. Wajib Nabi sampaikan. Ada ilmu Nabi boleh menyampaikan, boleh tidak. Hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi. Boleh menyampaikan, boleh tidak. Itu adalah ilmu hakikat. Tapi angka ilmu, dia mematona wa di napalap manabita. Nabi tidak pernah membuka. Karena itu disebut ilmu sir ilahiyah. Purai siruntuk nabita si bapang Allah Ta'ala. Nah denang kana pawi nabita maka na makwarupan na pong Allah Ta'ala. Tidak pernah. Nah iya tidi ko to pura siruntuk tawe. Tau? Magampang ipaw to. Kupole ki siruntuk nang kataw makutana maka na maga modele na yan tapay risak. Maka na malambalak ba do chilin na. Malampi uluan na mako tapay risak. Na makaday nabita siruntuk langsung nga pong Allah Ta'ala. Magi na dega makutanangi maka na maga modele na pong Allah Ta'ala ya Rasulullah. Karena itu ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Yes. Jadi ko mak bicara Pak Disagang ya. Jadi angka tu tahu ya le Pak Disagang ko nabita tidak semua dibuka. Ada yang lain. Angka Pak Guru Fatihah satu sanad, satu napas. Pak Guru itu Pak kamu lima mako ni tahan napasa napai baca Fatihah, cik di minap pasa. Napai berungang, napai palenna okoroken ri tujun na mapadi. Ya ko na mapadi wetang ya tu tipake. Napai palenna ya ko mapadi ulutta ya tu tipake. Fatihah satu napas. Iya. Jadi Pak Burai itu. Dan itu diajarkan kepada Ibnu Abbas. Iya. Jadi mereka angkat tu Pak disangai Pak Guru ngi Sayyidina Ali karamallahu wajhah doa khusus. Tidak semua sahabat dikasih. Kenapa? Karena Nabi memilih yang bisa dia kasih. Maka nama Nabi berarti dia adil, bukan tidak adil. Ang namoje tidi makoto, maka dia nak ko ya wadi Pak Guru aku yo puya dia pernah wadi. Makiro. Namo tu Pak Kantoro maka do ya wadi podar rahasia ya dia pernah cocok iya. Itu. Ya natulang ka sahabat makutana maka ya Rasulullah fa aina Allah kenri mon ro Allah Taala. Akan sa nabita wallahu ala larsis tawa. Ya ro Allah Taala ki arsa ya si mon ro. Iya na tede pernah salai masigi napay masu tappa napay ro sahabat ci dia nasa fa aina Allah ya Rasulullah kenri mon ro Allah Taala. Akan sa nabita wallahu akrabu min hablil warid. Ya po Allah Taala lebih macawi ni ora alomo. Pakutanana pada tapi langi jawabannya na sabab iya tahu makutanay onna tahu mak bicara hakikat na sehingga podang kada lebih macawi ni ora alom iya na iya tahu makutanay pa ahli syariah iya ko tahu makada lebih macawi ni ora alom tapi makada ya na tupi puak ko makoy itulah kenapa Nabi merahasiakan sesuatu dan dia buka kepada yang lain. Agama nana khatibun nasa ala qadri ukulihim palabangan nyo kepada merupa tahu sesuai kadar kemampuannya. Maka dia tomatot tariolo iya ko manu indo manu alengi rele iya ko anak manu alengi benih iya ko anak manu mo alengi rele tu nakandai iya ko pasarea kasihlah hukum-hukum tapi iya ko patareka kasih ilmu hakikat iya makir si jani macara maka pas seko niro itambay mo bicede. Ini tu milawi tanaya. Kemudian aga na napaw nabita wattu na siolo po Allah Ta'ala di alam mustawa. Makkaday nabita at-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ukiro lekpa. Aga na sa po Allah Ta'ala na maliwi po Allah Ta'ala dari salan na nabita makkaday po Allah Ta'ala. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Napamakada nabita. Assalamu alaina
wa ala ibadillahis sholihin. Telu tuh at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah itu beresalan na nabitta. Yan na ito na Pangulo. Maka di pong Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pong Allah Ta'ala itu ya jaming inabitta. Tapi nilaw inabitta, assalamu alayna. Tapos salama ka po, wa ala ibadillahi sholihin. Si bawa atamu yang kay soleh. Yan na ito na kadadua tamasara talu tamalaysan. Pong Allah Ta'ala si bawa nabitta, tamasarang tamalaysan atan na iya ang kay termasuk soleh. Makanya kau tomat tahaya tu masahada itu niat ka pak jalo. Ya kau mak jalo memang ni tapalin na ijolo. Maka dapi asyhadu alla ilaha illallah. Akan menre. Dua tu ya si depe. Pak jalo malam pu indok lima itu tahan. Engkai telu yawa. Ya na tu nak kada dua temasara telu tamalaysa. Ya mato tu kau mak daka itawe. Kau kata dere dua tu lima malam pu napai tanra ipasi tanra iya. Ya na tu ampel lauban recek dek. Lau abio magi na telu ya tama ya matoto na kada dua ita masarat telu tamalaysan kata dere ita itu na pasidape itu ya na sabak lapalang alipu lama pertama lama madua huruf ha maka di Allahu lapalan na lima ya na tu na kada dua mu pas aja mu pasarang ya dua dia itu na di masarat ya telu gitu ya mana mo tu na pake anu mi ropa lalam ni nakibua ya na tu ampai tagare alipu tatong ya koroko iha ya ko suju huruf mim ya ko tudang huruf dal kako tatongi alipu etatoto ya huruf ha ka makoy tau roko itu ya ko huruf mim kan suju nasaba ulunna ya ko tudangi huruf dal ya natu nakada alif ha mim dal aga bacana Ahmad ya ko ulue kan mim aroy huruf ha pinggul mim ajebi huruf dal okina Muhammad jadi tahu mas sampajange tauna ya sangi Muhammad sampajanna ya sangi Ahmad nigaro Ahmad Nur Muhammad nigaro Muhammad nabitta ina tunakana tahu mas sampajange mitu ya sat tahu ya kodena sampajatannya tahu apa hangnya ya koto tama si lalang apole yang ngeta sih watak kale itu buka sara ya apa apole yang ngena polok kui apie polok kui anginge polok kui tanah polok kui wae apa unsurna apie sifat na tatto ngalipu anginnya sifat na roko huruf hai tanah sifat na suju huruf mim wae sifat na tudang huruf dal unsur penciptaan juga dari Ahmad iya na tunah kada tay sulap apa nalamana to pak Abu Bakar ngepa to angolong ngepa to iya tami mati itu pitu sih imondena nya tu pitu ngas so jajin na hakikai pitu tahun sore masam pajang sama kira tak pitu mana tuh magi ayat suratul Fatihah na pitu ayat matawapa ite ka pitu macane masa ite ka pitu to lagi pitu susung tanay pitu lapi aja no bahas ya itu ampe to matot tadi lo kong kadinang kangkana pitu-pitu tap panarakko o tatu na pabiring nasa ngindo dui na dia na capu nasa di ko kong kamu ya manasa ni Pak dia mau balancai kan gitu tapi itulah hakikat angka kemudian no inabita napa yala no nih 10 menit kangkana no inabita maka Rasulullah kembali ke langit ke-6 ke langit ke-7 siruntu Nabi Ibrahim aga nasa Nabi Ibrahim Muhammad aga mu poleang dena kada aga mu ita aga na podakku pong Allah Ta'ala de aga memang musaksikan Muhammad de maka dami aga mu poleang namo idi makotoro kong katolo sompa aga mu poleang milo aga mu poleang maka Nabi ta sampajang maka dana Nabi ta sampajang tapana bali Ibrahim maka da siaga coba apa ia kene denis sangi Nabi Ibrahim sampajangnya pasti makutana kadaga ya sampajang Muhammad tapi nasabak mas sampajang memang ni Nabi Ibrahim jadi makutana mani maka da siaga apa ia lengi sampajang Nabi Ibrahim apa mi lengi Nabi ta maka da siaga Muhammad maka Nabi ta 50 Mario Marano Nabi Ibrahim Mario Marano Muhammad masabak mayga tu wilawi Muhammad asal ngalalo ka uko umakmu nariko na jamay taro niya patarong ng syafaat pahala makanya tu kutu tahayay angka na tu berasal lang ibali assalamu alaik angka kesana kama sallaita ala Ibrahim
Maginan kata Nabi Ibrahim alina metumin lawi. Dan kita dikasih itu. No inabitta loko langit ke-6. Siruntuk Nabi Musa, ya matoron aku tanang. Dena kan agamu ita makadan agamu polem Muhammad. Aga nalek ko pangalata kada. Sampajang Musa siaga 50. Nabi Musa na tumuba akalan na. Nasa Muhammad. Dito kira-kira na marajing untuk umat mo. Apa cik di mitu dena jamai icalla tu. Na 50 tu. Okay. Yan ada na jamai salah sidin na tu. Kira-kira dito na matala. Ilawi kurang keringanan. We nanawana itu nabita makoto nga jero. Rewa nabita lay kurangi 5. Pura yaro rewa nabita maka Nabi Musa maga Muhammad nasa we alhamdulillah nakurangi po nga ala 5 nasa ide namunya tu mega mopi enre po milawi. Menre si nabita akaserai malaw lisu. No si nabita maka Nabi Musa. Siya ni Muhammad maka nabita 5 man ni Musa maka Nabi Musa de enre po milawi. Mapikiri nabita. Sisa nga menre ikurangi 5 na 5 man ni. Ya ko menre mo pa capu ya. Kamakuy ro. Apa tali mana kurangi po Allah Ta'ala. Maka Nabi tamatana na Musa. Saya sudah tidak bisa lagi meminta. Ini pun sudah terlalu banyak yang dikurangi. Napatadang iliman na Nabi Musa ukwaro na Nabi ta. Napamakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Inilah kalimatnya Nabi Musa. Tania iya romaloli sunna Nabi ta makada kurangi sampajangi kebutuhan na tania. Makalam mematomi Nabi Musa. Nasaba din ng kanitay rupan na po ng Allah Ta'ala kulino. Iya ko poli nabita si runtuk po ng Allah Ta'ala. Ang kamupi yaro cahaya makdakke ko rupan na nabita. Iya na ronaita. Sehingga makaday Ahmad Ruhullah. Ukoy lalan na nurmu Muhammad. Witay ruh na po ng Allah Ta'ala. Halusok na nawita ko. Pada kong kataw si Chandri pa. Ako kataw si Chandri nang ka-Chandri na ko bola na agi cara na din na Malaw ni sugi. Nasa taro ni HP mo di. Taro niya mo di. Supaya rewa ito. Makumati ito Nabi Musa. Karena dia menikmati, melihat, memandang wajah Allah. Yang nurnya saja membuat Nabi Musa itu sangat senang. Apalagi melihat langsung. Napa maka dari Nabi Musa. Muhammad Habibullah. Muhammad ikotongan na tauripujin na po Allah Ta'ala. Apa iya di yalip parenta. Dia nang kanitawari. Iko niya tutawari parenta na po Allah Ta'ala. Lai kurang ito nga. Bahkan kene rewa mo po capu ya tu. Tapi nali de cepalang ka Nabi Musa. Kene de gagay manrasa. Tanya imang ya unawanaway pak bangi. Taka 50 may malawli sude. Napan na mapat di ulo. De na tu dango ko bolana na rewa. Kan? Yan nali de cek. Tala niya sukuru ka pak yaro sampajangi 50 ikurangi mancaji 5. Tapi 50 mati jajin na tu. Nasaba makanya po Allah Ta'ala manja abil hasanati palahu asru amsalihah. Ya kumupigaw ichidi upa ganna ka ko 10. Yan na to 10 kali. Macam mati 50. Kamu dia terli na bitta. Sukurui tapi maranui malay ya sampajangi. Maka turunlah Jibril. Na sure na bitta ko pure mak beresalang baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Magina 33. 10 pi 7 jumlah rakaat salat ditambah 33 50 mati jumlah. Iya na tu tasingkar ko tilalan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilmil mukasyafa wal basir wal iman wal islam. Ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Mudah-mudahan asirun tukat rilalan niya on Roma baraka rilalan na yawatwe namo manihay yawatwe tinro. Sitoman na imonrin na loro tu makanja ko to matinro istirahat. Apa yak imonrin na asara na tiangin na bitta yon ri matinro latu isa. Mudah-mudahan ang kadua talupa disa nga talolongang lawitay jatta sitanganan ni 10. Jadi jolo-jolo kanjaki peresana setengah na 2 liwa jadi upasangi saya ceramah jam 1 jam mudah-mudahan ang kabarakata lolongan makuye aja na ubicarai aga peristiwa na alami na bitta jauh sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Aja no bicara ya.
maga proses mate na bayne na nabita amorena iya angkay mancaji palapi arona juga meninggal laiboy ko ekonomin na degaga tau melom sigaro si bawa nabita kecuali hanya orang-orang tertentu aja no bicara ya no iya na perlu bicara ya waktu ya narito aga na alami nabita mapamulay melona ipalalang laktu angkana rewa si bawa aga na tarima oleh risirunto na pong Allah Ta'ala talumi sa balong ipalalang rilalang alalangan na si bawa iya na poleng ni nabita. Pertama iyaro ale malabina nabita pa abo pura irisang narampe tau pacara may masaworo yan ang kamo pacara mameraja narampe ya tumakkada sa balong ipalalan nabita laipue me matotu arona agan na yala jantun na napalay patamaw ko si di onrong makaday wada yan na ro onronge pura ilisari air samsam iya jadi makaday pasyariae lay bisaywi atin na nabita dengan menggunakan air samsam ya ko bicara syariat tapi ya ko bicara tareka denakor ko bicara hakikat maka dia ko makadaki ibisaywi atin na nabita berarti macarepatin na nabita nama pacingi atin na nabita na way samsam pacing nasaba itu yang nur langsung dari Allah jadi aga makna ko tareka bicara nabali makada way samsam nelo ilisari baraka sehingga yalengi kesempatan ges say jantun na nabita iya to na ropas sabarang dua tu baraka na way samsam nomor siddi waddi mancaji pak burah nomor dua maso tawe na rekodino karena itu pengganti makanan iya ko tulen minu way biasa si botolo de tulen minu ko way samsam karena itu kenyang dan Rasulullah mengatakan air samsam adalah pengganti makanan itu keistimewaannya jadi rupurana ipasiges sa sibawa jantun na nabita nalay pe mamaleka iya way samsam ena parewa iloko sumur samsam itulah pasabaran na way samsam mancaji pak burah na sabak magay puray siges salanso sibawa jantun na nabita megay jamaah takapang ko puli umrah na di megay ka pangumrah ko mega to ni puli haji to iya ro ko matawa pa itawi ko baitullah malada nakuragay supaya wanulle tambus makbau ko hajar aswad iya bahkan mau masih sah nakuragay itu nakbau ko hajar aswad maka dito pandrita ia tuh hajar aswad sebenarnya tidak mulia nah sebab itu batu dari surga jadi itu hajar aswad batu pole surga biasa batu na pamulan no mapute tapi marepa ina bau tawe lette ia rodosai oko batue nasabari naman caji mabolok makanya disebut hajar aswad tapi ia tu batue kona tunu itawe dia nama solang napacuru itawe kowe dia na labu tapi batu karena itu 4 kali dicuri akapatu ninau tawe ya tu batu itu pacapuran ninau digunakan kapak yana tu ampai lagi sapu bandrena mancaji mapute dibungkus na sabak cuppe puray na watta tewa sewase banci waktu na ninau na sabak melo inareko koro kampunge lette itawelo koro melaksanakan ibadah haji supaya lolongan ekonomi makwiro sampai ninau ternyata tidak bisa iya na hajar aswad maka dito pandita degaga jamaah haji siba jamaah umrah bawi hajar aswad bikin denang kana bawi nabita jawab ya kene waktu na matawa pa nabita makamu Ibrahim na bau pasti makamu Ibrahim lay bau ko matawa pa tapi karena hajar aswad na bau nabita jadi hajar aswad tidaklah mulia tapi dia dimuliakan nasabah Rasulullah pernah menciumnya
Jadi alena atau tahun nak yang mewakili Bapak Bupati terpilih, beliau itu mendapatkan kemuliaan berkat membantu Pak Bupati mensukseskan hajatnya. Jadi makiros itu kan, ya dia mau tamala ada, maka dah, tahu biasa mijit deh, angkat tu daraja ya kak karena mengikuti sesuatu yang derajatnya kemudian dimuliakan. Makiro ya. Jadi ya narubatue dimuliakan sama pure na bau nabita. Ya tu pas sabarang kumalalang inabita angka alut tutu ditutupi awan. Nasabab makanya itu pandita na jagai po ang Allah Ta'ala matasoy. Apa ia ko langsung cahaya na lok kutubun na nabita hancur imatan nasoy. Nasabab nur na matan nasoy puluk ko nuru Muhammad. Jadi ya nabita ditutupi sebenarnya tanya nabita itu tuh matan nasoy na jagai po ang Allah Ta'ala supaya dia na hancur. Jadi itu kebalikannya. Jadi kalau kata saupu itu tulisi kebalikannya na bicara. Pada kumakutana kak, kaya kata sukuruki maso atau maliwasannya. Maso iya. Iya ko makanya pangulut ta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Iya ko angkat tau yan ni maso ko maso ina sukuro. Dito gaga beda na si bawa asu itu. Iya. Apa iya tu asu iya ko maso isukuro matoi. Iya ko maliwasang ide na sukuro. Maka dito pandita pa hakiki. De na mungkin malunraan rebe muanre na rekode mo maliwasang. De na mungkin makanja way emino na rekode mo madakka. Maka sukuro ki liwasang sukuro ki dakkay karena nikmat lahir dari situ. Ya ko tahu maso manre 5 penne. Pura manre 5 penne na pay sorongan nanre de na melo manre apa mapaiman itu. Tapi ia ko tahu maliwasang na mo de gagapakan re na naganrusot to. Magi na liwa lunra na way putebe na rekotobuka karena kita sangat haus. Makanya yang disyukuri adalah haus dan lapar. Nasabab nikmat lahir dari situ. Itu ko patareka. Pada mo kung kataw makada mga kaseke. Dito gaga si ko tangan na taw seke pa. Taw magala min milaw mega. Kung kita saupu itu dia tahu seke. Kung kataw makada maseke yano tapodang makada tanyale na maseke iko magala milaw. Aja nagare milaw tanade na maseke. Ya, itu kuncinya. Karena rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan. Iya na to kasi rajin na biasa to kepala desa itu bupati bi anggota dewan. Ukun itu beratnya. Madari bantu teh patataw tuli bantu cicami pasala tap pamakada tahu seke. Apa tahu magala milaw. Kemudian agama nana ya loh. Kami ini malah hikmah to. Iya na hikmah na. Magi na jantun na nabitta. Made ni dio. Made ni jeneki. Tidak semua. Tapi jantun na miyala. Agama nana. Iya komelo kolo si runtuk ko Allah Ta'ala. Atau sinin na anu melo mo jama kumeko pasibatil ko po Allah Ta'ala. Niya mo jolo mo padicing. Apa iya nasalak kwe dito nalari lakor. Imangnya komelo ki marimang pakanja kilalot. 2 telu tu ya ima wampar. Nareko angka imang raka pamulan na masampajang mangaribi. Raka kaduan na masampajang mangaribi. Makanja bate nak baca patihay. Malampe waktu na pake. Tapi rakaat ketiga nabala inasabak din ang kalingay makmuna. Tamparang ni imam makwir. Magay makanja ibate nak baca ng kalingay tawe. Padahal iro sampajangnya untuk po Allah Ta'ala. Melo ng kalingay tawe din ng kalingay tawe. Mesti mo pakanjaki bate mo baca. Pada ng kalingay tawe, si bawa din ng kalingay tawe, supaya sampajang mo memang untuk po Allah Ta'ala. Tania untuk jamaah. Yeah. Maripa-repa kiruntu imam makorori. O iya ko raka pamulan na way makakanja lagona. Alhamdulillah. Si sana raka katalo. Alhamdulillah. Mahagi ng kamalasi ang kamakanja. Iyaro makanja inasaba ng kalingay jamaah. Berarti sampajam mo tanya untuk po Allah Ta'ala. Untuk jamaah mo. Iya na tupas sampajam matu irempel kang sampajam na kusulimon. Atika makanya tuh dia na sambara maju menjadi imam. Tapi aja no bahas si dia matu gagamelo maju lo kuyolo. Jadi ro atiro paralo ipakanjaki ya kotomelo makasibi ang koyo kumana mimon ro pa.
Kemudian yang kedua, sininna lasai okolino, sininna anu masalai mubae ulukotomi lalang. Lasaati, paddiati, siriati, matandreati, inaati mana nih? Iya, yan ang kataw maborro, berarti atin na tu masalah. Iya, yan ang kataw pacay-cayran, atin na tu masalah. Yan ang kataw tulimelula day pakalabdi, atin na to tu masalah. Iya, tapi iya kumakanja iya, namo agay podangi, dega urusan. Kumakanja iya. Tapi iya kumasalah iya, degaga, namo anu makanja na jamatay na satu salah. Ang kay Pak Bupati kunjungan nasa kasya tu Bupati Melo Yachang. Dena denukba, maka day Bupati denang kanaukba. Anggota dewa mak bagi-bagi nasa masogo Sisa na denak bagi nasa tauseke. Maga. Ya pitangi sumbangangin nasa Melo Yachang, isubuy sumbangangin nasa denang kanabere. Iya. Majai lalangin nasa, makajala langin nasa, wadi paca di kolak. Sisa na makanya lalangin nasa, capu manuku na lapoto gara-gara makanya lalangin. Di nang ka namanya amang. Yan na yan ito, tiye malasay na, de gaga. Masumbangin tayo nasa tiyak nilo niya tiyachak. Maliw to balibola nasa tiyak na cicil niya ito. Kita gala. Natanya ito, isuro wajah Iya. Lawi umrah tayo na postingi alhamdulillah baru-baru ki nasa salasay matawapa aga nasa piya na pita-pita siya tumrano tanya tahu mapita-pitangi alena malasati pak dia na jokka lawi tawe warunge na foto inanreview ko warunge terima kasih banyak sudah diteraktir makan letting langsung makan piya melu siya tiyachang tanya tahu melu yachang iko malasati pak dia nioli ko kan begitu. Jadi sitongan na dega masalah tu narek ko iya makanja. Tapi namo maga kanja na isaliwa ko iya masalah mana tu? Iya. Makanya itulah maknanya. Ya komelo kalau si runtuh po Allah Ta'ala. Pacingi jolo iya. Namo iya niro si dia Ta'ala makanja. Iya. Mempadai. Itu hikmah pertama. Yang kedua. Iya ronabita. Kan ayat to subhanalladzi asra bi abdihi maha suci Allah asra yang memperjalankan bi abdihi atanna jadi dia tu nak kena palalang nabi tak dia tu nak kena palalang Nabi Muhammad dia nak kena asra bi rasulin dia surona dia tu nak kena asra bi Muhammadin dia tapi maka dia asra bi abdihi memperjalankan hambanya. Iya komeki ipalalang ancaji ataki. Kenapa disebut bi abdihi? Dia nak Nabi Muhammadin. Ya kene mak Nabi Muhammadin berarti nabi tani bawa wad dingi palalang. Ya kene mak Nabi rasulin berarti suruh nabi bawa wad dina palalang. Tapi mak Nabi abdihi hamba. Namuidi yang kay okwilalan na suruh toki malalang. Tapi teko carana ancaji ataki. Dua tuh angka tahu mengaku ata, angka tahu ya gangkui sebagai ata, si salah. Loh, maka itu ya paku ya. Tes saga Pak Prabowo. Tes saga. Tapi mereka giling. Nais saki ga Prabowo. Nah, deh. Jadi makuiro. Jadi angka tahu mengaku ata, tapi tidak diakui sebagai hamba. Alena mi mengaku. Tapi ya kupuang Allah Ta'ala mengakui atanna. Pasti. Dan itu bisa berjalan. Asra ipalalang angka jandin di ropa. Ya ro jandin dingi ko macenne normal dega gesai 24 jam sesusi wani. Sisa mi macenne. Tapi ya ko napano ipu imang ya ro jange napa naputa. Namo kasih ratu macenne jadi to. Jadi betulan na ya ko nabita ni melo malalang. Demeto na dapi Masjidil Aqsa tapi nasabai palalangi namok ka 10 malaw lisu jadi to. Begitu maknanya. Jolo-jolo ia tu tahu ipalalangnya kepuang Allah Ta'ala Nabi 2. Nabi Musa. Isra tu Nabi Musa. Wattunna loko negeri Madian. Ya kumalalang kita nelo 10 sona nola ya. Ada mengatakan 5 hari lebih. Tapi si pulauan ini nalatuk.
Makanya Nabi yang diisrakan itu selain Nabi Muhammad juga Nabi Musa. Angkato Nabi dia na isra tapi langsung mi'raj, langsung mendrek lagi. Dia ni palalang langsung yakka niga Nabi Isa. Ia tu Nabi Isa langsung yakka loko langit kedua. Jadi dia ni palalang lintasan bumi, tapi langsung yakka mendrek oko langit. Nabi yang dimi'rajkan itu selain Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Demi ada api langi mapitu oko mi kedua. Monro. Agak hikmah ni lolo ngapa oko. Maka dah angka tahu pandrita tu kumancaji atai berarti wali ni. Iya ko tahu pandrita wali. Wadit tu angka oko si dia onrong. Dua onron nonroi. Nah cik dimi tahu. Iya. Ya kongka alumni DDI, guru tak Kiai Abdul Rahman Abu Dale itu saya dapat kesaksian dari beberapa muridnya. Jadi itu guru tak biasa maka tok badua masigi nonroi maka tok baku Jumat. Ya, kak dei pagaga HP rio loh. Iya. Namo idi mako kawat di matoe. Dua onroi dalam satu waktu. Eko carana video call ni gare. Dah? Ya kongka tahu ko makka nama video call. Angka gambar na latu, angka suara na bicara ko layar na kenro no latamo corona di gaga kabalna. Basini malepang angka layarna laipas sa nomoro na nawat diri tahun na. Itu karena menggunakan energi cahaya. Namanya jaringan. Na iya tahu pandrita polukwi kalbun na cahaya. Ya jide na pakai HP nawat dilatu koron-ron. Iya mana teknologi kita makoko ako meki buktikan. Itu. Maka dan ulle gape malalangnya makoro si jana. Manang kalatu o corona cinampak ni. Ala ki gare bayanga maga ko mabel itawe. Na de nagan na si di 10 dati iya tu nalatu na Makkah. Gare. Tamakiro. Iya ko nabongkar ite rahasia na iya video call Napanala cahaya na korangnya na kait kami. Tak buka rahasia na wali. Tapi jarang ulama bahas itu. Kene kata ki, ya ko matinro ki ko talutulu ki. Biasa ki matinro katulu-tulu to. Iya ro ko katulu-tulu ki, kita ale talojo Panda, kita ale talo Jakarta, makita kita. Tai tale to. Mata aga tapake makita na makapanjangi ko to matinro. Mata age pake. Tanya tu mata batin, tanya. Karena mata batin tidak akan aktif ketika kita dalam keadaan tidur. Yang kedua ya ko katulu-tulu 5 mimanne matinro na pole Jakarta malolis. Padahal ya ko mapasawa ya 2 jam. Padahal 5 mimanne berarti angka wat dion relatu si bawah rewa dengan waktu 5 menit dan bisa kita melihat. Dan waktu itu lama di dalam mimpi tapi cinampak di dalam tidur. Iya kota sakimo pite okko watakalena iya natuna terbatas. Tapi ya kalau lepa ipolokoro itu yang tidak terbatas. Iya nanti nak pakai tahu kan berita. Ya. Tapi aja nanti bahas ya Pak. Malah saului matu kolokoro. Kemudian iya namanya loyalan. Iya kotomak bicara alalangang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya ro nak baca nak taro tu na mengaji. Magi na masigi na tepuh. Minal masjidil haram. Poloko masjidil haram ilal masjidil aqsa. Na padahal Nabi tadi na lokoro. Oki masjidil haram itilaw Madinah. Oki Madinah napai pataru lo bukit Tursina. Oki bukit Tursina napai bawal loko sa belah salatan masjidil aqsa. Angkau roko riasa baital lahmi. Pole mani baital lahmi na pertama masjidil aqsa. Jadi Nabi itu tidak lurus. Bikene okui masjidil haram Nabi testar. Langsung lo ke masjidil aqsa. Sisa bumi patapulon na kilo na perjalanan na. Tapi pole masjidil haram. Lau Madinah masam pajak jolo. Pure masam pajak ke Madinah. Ibawin lo ke bukit Tursina masam pajak. Selesai masam pajak ke bukit Tursina. Ibawin lo ke baital lahmi masam pajak. Selesai masam pajak ke baital lahmi. Lai patami masjidil aqsa. Napai suruh Nabi teman cajima. Makmunna adalah seluruh Nabi dan Rasul. Pura yarona pemasu Nabi tak oko para karangan na Masjidil Aqsa dari jauh kasih tidak jauh dari situ angka batu malepang
Itu agak datar di atasnya, tapi agak bulat di bagian bawah. Ia na robatu non roi nabita tudang. Wattunna melo menre langie. Makande inabita nioli menre langie, macio ia batuire. Na cukuki nabita napa namparang. Makada okono tu aja na macio. Ia batuire tarakka ni pole tanah. Tapi isuru ko nabita dena kana nabita rewa ko. Makada ni okono tu tak gantungi denendre langie de tonano. Sampai hari ini batu itu masih tergantung. Ya kau tak buka ya HP tak diketik di Google itu batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Sampai hari ini batu itu tidak sandar ke tanah. Itu buktinya Isra Mi'raj. Jadi upasang ya. Itu Nabi tak pore Makkah lau Madinah jolo masam pajang. Suruh ko malaikat Jibril. Pure masam pajang ko Madinah lai bawe lo ko Bukit Tursina. Pure masam pajang ko Bukit Tursina ibawe lo ko Baitul Lahmi. Ya na tunah ke tanah Nabi tak. Onrong aga ye, maka dari malaikat Jibril Madinah, oko komatu malaikat dapur Muhammad. Waktu nak Bukit Tursina makutan nanti Nabi tak, onrong aga ye Jibril. Maka dari onrona Nabi Musa komisi pak bicara langsung si Bapung Allah Taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian ibawe lo Baitul Lahmi, pure masam paja Nabi tak makutan onrong aga Jibril. Maka dari malaikat Jibril, oko ni Nabi Isa ijajian. Agak maknanya ya Pak. Apa maknanya ini? Kira-kira. Magi nang kaya nabita made na loko masigi tapi natapo ya ikan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa tapi magi di Palestina nabita itilaw Madinah itilaw Bukit Tursina nomor sidi tak tani masa ya maka daya komelo ki joka usaha kami ala langat tamasigi loko masigi yan nariyasat tau Isra pikriyasan pada barakna meki lo jupandang lalu agite ko laju pandang aja nape laju pandang meki lo sidrap lalu sopeng barakna makada meki joka asam pajasubu ni ko masigi ero asam pajasubu makada meka matu lo sidrap pura ki masam pajasubu tania ka memen ni makada oko ka matu sopeng masam pajalor tania ka memen ni jadi oko ka matu masjid rayana batu-batu sopeng masam pajalor iya kota-kota salah ini matu okon rongewe napai tadapi bone agasan sopek kota tapa kecelakaan na tomate aga pakutanana po Allah Taala lo ko malaikat ci di bawah polekin roy atako ken roy melolo maka da poluk kuy masigi masam pajasubu melo ilaw masjid rayana batu-batu masam pajalor maka di po Allah Taala atakku itu patami suruga aja mo paresay nasaba poluk kuy masigi lo ko masigi itulah hakikat Isra. Mega tu tau malalam tanya masih kina sapa aga pale nasa ngoko ki anu matu lep pamanre iya kenapa ayat itu menyebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa tapi Nabi taka pole Madinah pole Bukit Tursina na palo Baitul Lahmi na pasang ni namo meki lau pasae aja na pasae tapau tapi akadaki oko kak matu masam pajaloroy oko kak matu masam pajangasara namo lepangi oko pasae namo lepangi oko warungi taki capak na mian lalangangnya lay bilang itulah hakikat Isra makomoro kotome malalam kak meteta ni mameraja to rogi ki ko deta la isa na meraja nasabaya tu ko kui pikir di ni runtuk ya tu okomi kajian tareka runtuk itu iya jadi upasangi ya moro ta pake iya matotu na pake tau pandrita tau kobone tau matot tariolo engkau papake makokoy ang katunasa sampajat tepat tu ya setangkali ngadi jenne taluka sampajat tepat tu iya makanya sampajat tepat tu jenne taluka iya nak mondre makokoy makadami itu cerita bola ronda iya sebenarnya ya sangi jenne taluka sampajat tepat tu itu hadis Nabi hadis satu angka ko kita na pangulut Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin angka jadi aja tak kada ya resangnya sampai jatah patu deka dasarna hadesa maka dari Nabi ta umatku adalah umat yang paling beruntung nasabak na welai wisi dedecen nang ujui bi deceng deceng liang peko carana makuye
Onna rokama sampajalloro ki. Riwattu suju pacapurat tamas sampajalloro. Tania kameman ni masampajang asara. Matu ko suju pacapuran ni sampajang asara. Tania kameman ni untuk masampajang mangaribi. Jadi ipasi sumpungi materu. Apa iya tu niat na sampajangnya dua. Dua tu niat sampajang. Niat nelo mas sampajang. Okui suju pacapuran ni. Iya ko niat sampajang. Okui kata bere. Kita pahami. Jadi ya ko suju pacapuran ni mas sampajang asara matu. Niat kameman ni untuk mas sampajang mangaribi. Iya tu ampai sampajangnya. Aga patutu na bere salam. Aka siaga. Aka dua. Nah iya tuh beres selangnya dua nih. Si runtuk nih tuh tahu enak beres selang. Si bawa terpisah. Jadi magin atau mak beres selang lo atau pasti sumpungi waktu sampajangnya berikutnya. Magin atau mak beres selang lo abio. Napa mula pasal waktu sampajangnya setelahnya. Aja mula pasangin nareko deh pernah takatan nih rosi wali. Ya naru ya sesampajat tepat tuh. Jadi kenro ki lo tataki menuju ke sholat. Iya na tuh nasa tau padrite makada namoko ko yase nakasorokmu mate sahito ko mate ko. Namoko ko pasae mate sahito ko nasaba na mati ko ang ujos sampajang. Tapahan nih. Iya ko dia tapahan ni makunro to ang. Iya. Nabita na ro makada umatku adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi ya komu salai dia sampai jaloroy. Pasti sumpu memang ya sarai. Apa iya ko deta sumpungi. Mak beresalangi tatutui. Deta pasti sambungi. Na 5 menit masampajang. Kali 5 nih gare. Berarti 25 menit. Na 20 paja waktu nalengi ko Allah Ta'ala. Maga niya rupal lawangan na. Tule mo pertanggungjawabkan. Iyo po ko tasumpungi makaname kilo masampajang asara. Tatta to litasumpu materu. Iya to na tupas sabarang. Kenapa orang itu kekal di dalam surga. Padahal umur dan pahala terbatas. Itu karena niat baik yang selalu jalan pahalanya. Iya. Jadi apa sih sumpu ni materu? Macabe ramalangi. Ya matu ko mapuasa pacapurangi malampi sunga ki. Tapuasa aso pacapurangi. Narekomelo ki buka. Taniakan memang ni mapuasa tau pemang. Mengujui puasa atau piamang. Ia kumat tarawih ki tarawih terakhir sujuk pacapuran na malam terakhir ni akan memang ni pasi sumpungi tarawih pamulang atau piamang. Jadi jalan materu mapasusak ki makoto tani akan memang ni tau piamang supaya terus jalan. Yana riasan nasalai ci de deceng nangujui deceng liang ni. Jadi itu aja lalu tapapat tu apa ya tapapat tu itu 5 menit. Masam pajang mangaribi 5 menit na pamak gosip si tengah jam bangkero ni 25 menit deh dulu tutup. Iya ini kuncinya. Jadi itu sederhana saja Pak. Iya na tu na pahat atau tariolo kaya gato si pe nasa jene taluka ya nasanga jene taluka maka dia tu jene enak dia nak bisa mapepacim ni apa iya ko pure mak jene tenale jatai manu dia na batal jene na demi nawat di mas sampajan nasabak mutanajis sih. Jadi ya kopure mak jene talek jatai manu loki mak bisa kaje aja na tak jene pemang nasabak dia na batal jene tak. Mega apa tu tahu mak jene pemat de tapi agak batal jene nareko buang angin buang air kecil buang air besar si bawa si gesai oli na arwane makun reyetan niai mahram dega aga palapina batal tuh. Tapi iya ko to mak jenne nang kanaji si okolima tadi sai di jolo ya ronaji si enak pakai mak jenne jadi ya tu jenne etan niya pak bisa tapi mape pacing nih makanya disebut at-tuhuru. Ada itu nak kena membersihkan ko mak jenne makadani mensucikan itu si salah ya na tu nak kena to pandita aga JP bisai mak bisa 5 oh na iya na mega dosa na pa iya na mak jaluk ko HP to 5 ko iya na iya to 5 matanda tanga ko may maka iya mana iya na ro ibisay na tumilaw do tapacingi po sinin na dosa angkay po lirimakko ibisay di kedua po talisar nga kasi baraka 5 ko na wading kita jagay aja na kibwa dosa. Ibisay nomor 3 kalingi cahaya pungok ko sorimon ria 5 ko na wading nga napasalam.
Ya ko to makalimo mo tapachingi sinin na dosay angkay pulo ko capak lilaku pure awerek kada masalay. Napa to makalimo mo kadua tajagaiya nga lilaku po ngaja na berek kada anu cacay. Ya ko yang ketiga tapas salamakan nga lilaku po talingi cahaya baraka da surimon rimo mati. Ya ko to julu mata jag pacinga nga dosay pule di mataku pakitaku. Ya nama kay kadosana. Pa TikTok pa Facebook pa YouTube kamana niya ko. Iya. Magala mak jille celeng yang mana niya. Yang kedua, tajagaiya nga mataku aja nitay anu tacacay po. Yang ketiga, tapancaji mataku mapunay cahaya na waddi makita matarla resorimon rimo mati. Iya ko to bisay 5 tahu pancaji lang gamana ngi dosay pule 5 tahu ku ngi pule napigaw pancaji 5 tahu ku 5 kartarima kita catatan amal ko sorimon rimo. Pak salama kitu ko 5 tahu tertarima. Tatarimi baraka po makotoro iya ko ului pikirannya iya ko do cili parengkalinga iya ko ajewe joka iya naro yasa jenne taluka namo batal jenne mu tapi pak dongan na si baraka na dina takdeng na sabak pura min petimilaw iya yo poko mak jenne mina cacopang gitu sasa di pada pura pulu nga ani mati gaji iya iya dina lisa jenne iya tapahan ni kira-kira kan kaya. Iya tu jenne na sabak makadaki jenne mampe pacing at tuhuru kan apa aja tu pacing an-nadapa paci carepa at tuhuru paci hakiki at taskiya pacingati asaka paci warampana saka jadi namo akasiratu tadi say warra takodeta waja isaka na kumagalungi tatta ima carepa mataru iya tanri iya tu nasorangi ati Yan mo ibisay nasaba carepa na waramparang isaka. Yan na tunak kada pasu isaka na waramparang mo na mapacing. Ya kung kagagay lang gana mapacing ko mo rin berarti ropo to. Makanya aja tapo di tarima saka. Kotanya ha tajalalo tatarima nasaba carepa iya to. Tapi iya kolok ito kasih-kasih de nan caji carepa. Aga pale napak baraka ipo ng Allah Ta'ala. Oleh ngi contoh. Besa kita tahu jangan. Biasa malalang to. Malalang. Akasya kay manre lalan na si minggu palimatanre at kadua mi. Aga nanre. Biasa anu na beta wele panite. Akasya kay minum. Mungkin hanya sekali dalam 1 minggu. Kenri malawe kadang singgah dia minum di sumur. Tapi angka kata runtuk napat diri watan na nalasay gara-gara andre. Tidak ada. Magay. Narubay po ng Allah Ta'ala na lisari baraka. Tapi makai kata oko botinge pura ni bisay agagay manasu ni ipakanjaki jagana lay buku ni palasti sisan na pura nanre nakan na penyakit gula magay de na laggay carepana lahiran na minapacing hakikin na macarepa mopi iya na tamay ya to tatta makasol iya kung kabola nanre api ang kapasa nanre api tapares sa ide na makanja sakka na tekot apa iya tu sakka carepa roppo ilagga na iya api denan rikotannya roppo namo bola batu tabangong dena pake gordeng nandre api nandre api ko bola batu maka na bola batu nandre api maluat tu magay macarepa iya tu nasaba angka roppo ko tu nandre api mapacin ni pakita mata lahiran tapi hakiki nasaba iya tu api sipak na ni matunu iya ko nalagga ipong Allah Ta'ala sipa na din na matuno. Aga butina, Nabi Ibrahim, patapulo wanina pilalan na api, dinan re api. Wajujun na sukumoy, nasaba magay, tau mapacing, tamok ko tangana api. Aga maknana pa, oko sorimonri, yan na makanja mo, sakka mo, dinan re ko api. Itu kuncinya. Doa menjauhkan tikus. Iya. Jadi itu kuncinya, usahakan. Iya komelo ki salama aga gatta, talaga iya rawadinge makasola. Tanya ini jaga ini, apa ya kini me jaga ini dia tulay. Tapi aku puang Allah Ta'ala jaga ini na tu nak kata padrite. Tanya punna puang Allah Ta'ala. Naiya tu termasuk aga sana balesu ya. Balesu termasuk balesu. Mega tau mak dareke. Nandre balesu asewe. Na de nandre itu balesu asewe na rekono mapacing. De nandre. Iya me na rekono masalah pasti na lega. Nasabatan niya memang toha tak. Iyalah.
Wasa makadai po Allah Ta'ala inni jailun fil ardi khalifah melo ka paturung paselle watakkale kurilino. Yana tu ampai kong kawarampara ya lengi tak bagiangan mina sabaidi paselle watakkale na po Allah Ta'ala tala idalle na. Iyan na de tawaja isakka na mangaru baleswe. Tatu wiripitawe na parewa. Makotiha. Yati ya Pak Galung nga. Iya to mana 2 tahun terakhir na de waktu Magalung. Deto na malong. De lebih misi di heto. Iya. Magalung nga. Madari ko pura masa pajasubulo na galungnya. Tapi akhir-akhir ini karena kesibukan tidak. Dan saya selalu ingat pesan ulama. Iya ko angka tahu maka majasak ka. O ko galungnya musok ka. Memang ni sakka enak. Reke memang nih. Maka na sakka na matu ya. Aja memang namu pasigaru si baga mamu. Pas salah memang nih. Maka datapa ka nga anak limaku na rekodenen re warang param. Napau, iya ko mate ka, iya ko tumo pa, tappa ya nak limaku. Iya ko mate ka, bolo iway pala tampuku na rekodenen re dali mo ko makamajasa ka. Ya miro napau. Dan ternyata apa Pak? Uwaku tanangnya ko tau pandita pa hakiki. Nasa iya ko meko misangi dali mo tatamba tu cik di mi jama-jama sakka. Dega ga tau mule misangi dali na tatamba ko din akamajasa ka. Iya ko pasidak kami nak derek den ule misangi. Maka ko yasang, iya ko iya tau nge makamajasa ka kisi di juta. Ay tegre sakat atau pemang. Ia ko 2 juta berarti 100% dalet tamenre. Tapi ko pasida kakak dia na cocok. Nasa bade kau ukuran lah. Tapi ia ko sakka kanang kau ukuran lah 2,5%. Jadi mana seiris sa komenre dalet si bawan nona sakat tabawat tabilang. Itu kuncinya. Jadi ia tu tahu deh nak kemaja sakka tahu deh nisanya dalet na itu. Apa mega tahu mega gagana tapi inram nih. Mega. Jadi tak paham ya? Cuma malum itu. Ia tuh musibah dia nak boleh bawang. Allah tidak menganiaya hambanya. Engkam itu masalah. Ya komandre balesue talu taparesa. Nomor sidi de to gagaga pasogo uko tu kampung. Pamaka solat tuh. Iya. Pemilihan itu yang malam padi itu yang pamato doa maka solat tuh. Tapi de to gaga kodi. Dewatnya ngiya pajaba itu masih dekah de. Yang penting aja nak kadang kadi muale tok doka aja. Ya ko makade mudah-mudahan iya pasti dekah ke loko masyarakat enawat di pasti runtuh ya hajak ku Allah Taala. Iya. Ya mi ko makade ing kadi muale 200 sabe ko matodo mati ngerangi nomor seko pasogo ya tu. Iya, tatarima ide to tama dosa, tama mi neraka. Tapi okolino tu maka sola memang. Mapamulay tu bosie madari chano. Ya kon no isisan no sisan. Tanah-tanah dia namanya 7 tu. Tapi ang kamu tu lalanna. Nareko makuiro mastina toba siwan waki. Adakan istighosah. Asikiriki kemudian berdoa. Minta kepada Allah supaya dijauhkan dari bala. Sebab na tarima tu pong Allah Ta'ala toba na tanah. Iya ko jumai, upasangi. Iya ko jumai. Tabaca suratul Fatihah akapitu. Kupure majuma. Napa tabaca surah Al-Ikhlas akapitu. Tabaca tu iku langsung surah bil falak si baku langsung surah binas akapitu. Ayat kursi akapitu. Napa bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Iya moro tabaca matu ko jumai. Insyaallah ko napa barakah iko Allah Ta'ala. Paja ya tu pakkajae maka solang. Iya tu palak pitu susunan nabita. Jadi dia tahu tu nama rajing. Angka itu kau had desa. Ia kau tamai ya bala kau si dia kampung lasa sile lagi baca ya tu. Atau dia namelo turu bosi baca ya tu. Atau angka kolo maka solan suruh baca ya tu. Manre ulla manre balawe baleswe tak suruh baca. Akapitu mana? Fatihah akapitu, surah Al-Ikhlas akapitu, kalau surah Abil Falaq akapitu, kalau surah Bin Nas akapitu, ayat kursi akapitu, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Kopura ki majuma, ia kanjana aja ni rubah posisi tudangnya. Tudang mata hayak mopi nai baca. Iya. Iya rubah ngumpari ngerangi ki. Kenapa barakah ipo Allah Ta'ala maka solangnya tu pakai itu maka pakai jajan maka solangnya, mak pisau tu. Iya. Tapalak mi paca purang itu. Kang Fatihah
kul wallahu al muawwisatain ayat kursi kata pala mana moto iya manihe bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Iya. Maka dai nabitta oko hadesana nigi baca ya to kapitu gangka jumaa mangoloe de nakan musibah. Iya. Ya dia aja nakadang kapa musibah ko kampung ini baca. Ya ko ceki nakana musibah gangka jumaa mangoloe ya tu tak amalkan. Ya na tunasa patarekae pala pitu susunna nabitta. Iya. Tapala ni di. Iya ko de tapala makundruto ngangi. 10 menit 5 menit. Jolok-jolok. Kemudian Iyaro nabitta aja no bahas mana ngi jolo iyaro ne Pak. Iyaro nabitta wattuna na ipendre yase langit pertama siruntu Nabi Adam, menre langit kedua siruntu Nabi Isa siba Nabi Yahya, lokpi langit ketiga siruntu Nabi Yusuf, lokko langit keempat siruntu Nabi Idris, kemudian langit kelima siruntu Nabi Harun, langit keenam siruntu Nabi Musa, dan langit ketujuh siruntu Nabi Ibrahim. Makru Nabi menre lokko sidratil muntaha. Dia nagaga malaikat dampingi nabita. Jadi itu sampajangi tarima dega malaikat dampingi. Materu nabita menre loko sidratil muntaha angka alam okoro palawangan na yasang alam mustawa. Oko ni nabita nasiruntuk lansus si bawa puang Allah Ta'ala. Tapi aja tak kada angkai puang Allah Ta'ala koro. De wa huwal latiful khabir. Ia natu puang Allah Ta'ala maha latif. Tidak bertempat. Salah pahang itu ko makadang kay puang yung koro. Makadang mape na koro sirunto na bitta. Bartingka koro. Makuye. Pada ko makadaka. Menre ka ako copo na masigi mataru ka ako copo na manare. Oko ka copo na manare. Lawi tay ulangnya. Pakutana. Ang kagi ulangnya ko manare. Negagay. Kenri pale. Maka mo pabela yase. Maka untuk melihat Allah. Posisi kita harus berada di alam mustawa. Ya kok koilino de mulemita. Nabi Musa bin lawi na sabao ko milino. Melo kami takipo. Kanang po Allah Ta'ala de mulemusa. Iya. Pada kok kilala na masige na mekimita ulangnya de mulle. Ya na de muenre ya se ko copo na manare napa mo cengari napa ipita. Tapi angka ko manare ulangnya de mabela mo pa yase. Maka Allah tidak di alam mustawa, tapi disitulah tempat untuk melihat Allah. Jadi ia tu meraja pak tania sampaja pokokna. Cica piu pakoling. Ia tu meraja tania sampaja pokokna. Aga pale pokokna linuriyahu min ayatina. Melo ipuang Allah Ta'ala pitangi nabitta araja kuasan na puang Allah Ta'ala. Denia curita. Tania sampaja pokokna tu tania. Iya. Ya kong katahu makanya ya romeraja Isra Mi'raj itu adalah pokoknya adalah sholat. Tania oleh-oleh Nabi meraja itu sampai jange. Makometi jero ka apa di? Ya nang kata lo umrah. Aga besi podangi. Kong kay rewa. Maka dalang kaniano rewa pole umrah. Deto to makada. Aga mo piga okoro, ya bitu nakutan aga na bawa. Daw, aga na bawa. Makadai. Oh, gincung, cila, cere. Kangero, nang kataw pole Malaysia, aga na bawa, Milo. Ang kataw bone lo Malaysia, nakutan aga na bawa, baje. Kaya miro, ya jide nang kanakutan itu kok kataw pole Jupanda, aga na bawa, roti maros. Iya, siapa? Oh iya, siapa? Ahlan wa sahlan bikum. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak anggota DPRD Provinsi Selatan. Iya. Jadi iya koto bicara makada kan angka tu pacarama deto wakada niga angka tu stas makada pole manima meraja nabi tanapang kayasa sampajang salah-salang itu nasabak magai tabukai gare Quran Nabi Isa waktu naitanai hukum makna
Aga tujuan munautus upang Allah Ta'ala. Aga nasa na bisa. Saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dan zakat. Ang kami mana sempajan. Yang kedua, Nabi Zakaria. Narap tukulan na korange. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi tato mas sempajan Nabi Zakaria kulala na mihrab. Maryam mas sempajan. Nabi Ibrahim. Aga padokan na. Rabbana liyuki mas sholah. Paja'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Jadi itu sampajangnya mapamulai Nabi Adam angka memang na sampajang. Yang kedua, ite gere Nabi tapole Makkah, itilaw Madinah suruh mas sampajang. Oke buki tursina mas sampajatoy, mancaji imal lalo ke Masjidil Aqsa. Ite gere, berarti angka memang na sampajang, na jama Nabi ta, na pamendre siruntu pang Allah Ta'ala. Jadi ya romendre na, tanya sampajang na katay. Aga pale, linuriyahu min ayatina. Melo ipo ang Allah Ta'ala, pitangi Nabi ta, di na curitan. Degaga taulino macanere suruga si bawa misang-isa na suruga wae angkai masolo ilalan na suruga dan menikmati air di dalam surga kecuali Rasulullah. De togaga taulino misang neraka si bawa isa na neraka tingkatan na neraka kecuali Nabi ta. De togaga taulino bahkan nabi dan malaikat yang bisa melihat wajah Allah secara langsung kecuali Nabi Muhammad. Degaga. Nabi Musa si pak bicara. Iya. Makanya makadai ayat linuriyahu min ayatina melo ipitang deni ya curitan. Ya kong katau ya curitan mi Pak Bu lala tu matan nama ko kapan nih bayangan nih. Iya. Tapi ia ku ipitang ni si salah. Maka satu-satunya orang yang bisa melihat bumi ia natunah kada. Watuna na ko copo na lagi emonro. Na cuku-cuku na bitam ni telayawa. Na panaita apalan na sampajangni. Aga na sanadita. Rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunat subuh masarolak di inayalino lololisa. Coba. Aga maknanya Pak Balu eroi podang aja mulau pasai kode pampura sampai sunat subuh. Mega apa tu papa saat tek dua mau pinang kena lo pasa. Mega tu tahu dia na jampangi sampai sunat gara-gara kesibukan. Pak Galung, dia pernah pura masa pajasum no. Oke, maka dia nabi rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunat subuh masa rolak di inayalino lololisa. Aga maknanya rupa ko lay balik. Aga maknanya ko balik. Betul na. Iya ko isa na milino si bawalino wa chinnay asam pajasunat subuh bawan no. Angkanyo ko tilalan na. Kode mo patapahang yung madudot to nga. Jadi upakoli kipe mga iya ko isa na lino melo tilaw asam pajasuna subuki napatilaw. Ko isa na lino. Yan ito ampay ko to pura masam pajasuna subu agi baca. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Ibaca kasih ratu puradena kasih asia tu tahu na mati lolo bija-bijan. Baca ya no kasih ratu siaga manne okote ko pure bako subuh nakama cek dek mau pa ya tu pak ganai 10 5 menit. Tak baca ya roh, dua tu pak doang aku tu makajala dia baca ko tu pura masa paja sunat subuh aga nomor sidi makanya bita kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil misan habibatani ila rahman. Angka dua ada magampan na lepaka lillah mata anak timbangan na kusuri monri na dani po Allah Ta'ala. Maka dia nabita iya to na baca malaikae na ipake dalle ko po Allah Ta'ala dalle. Makanya tu nak kada tahu baca sikiri na malaikae na sabari ni dalle ya matutu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Apa lagi? Yang kedua hadis saya tabaci akapata pulo ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa lagi? Iya kota baca muya ke 40. Kayak Bapak anggota dewan. Tong labita ibu camat, Pak desa. Upasangi, iya tu jabatan itu nruye dia itu nama gampang. Jabatan cik di namanya gatau melong malay. Berat tantangan. Makanya musuh itu pasti banyak. Iya. Angka 2 talu tu tahu kau tu nasa parang ilalang atau tak salah. Makanya upasangi
mau wasiat Nabi ta. Siapa yang membaca doa ini, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, akka patah pulo riwat tu subuhe degaga tahu musuhnya yang bisa mencelakainya, kata Nabi. Degaga tahu lino wat disolangi itu tahu. Apa lah itu? Iya kode ta sampak angka paselena kode ta sampak baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Iya kode ta sampak baca ya roh nasabah macipi waktu angka tapi asam paja sunat subuki nasabah ki sampai sunat ta baca alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa bukan li ila fi quraisyin rakaat kedua. Tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu, kata Nabi. Ya ko alam nasrah siba alam tara kaifa pak bura tulang. Ko yakin akan dapat diutu yang itu tak pakai. Yakin akan dapat dilekak biasa tu mengilu-ngilu tu ya tu pakai. Ya itu tak baca insyaallah. Ya tu pak burana. Ya ko alam nasrah siba li ila fi quraisyin degaga tahu man niat majalok ko ini letuk ya tu. Itu di benteng. Iya. Magampang-gampang nih roh. Ento? Ya ko deh tak apalah ini meni bawang. Jadi itu kuncinya. Makanya jadi iya narori waktu Nabi ta kan ipitangi to, ipitangi Nabi ta. Maka dai Nabi ta Pak Bu. Telu pak disangan nalengak po Allah Taala waktu ku pameraja. Si di pak disangan isuro ka palebangi. Si di pak disangan wat di ngupal bawa di de. Si di pak disangan de mematona wat di ngupal bang. Jadi ada ilmu yang boleh Nabi sampaikan, boleh tidak, tergantung Rasulullah. Ada ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi, tidak boleh disembunyikan. Dan ada ilmu Nabi tidak boleh menyampaikan. Ada ya roh, ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi adalah ilmu syariat. Hukum-hukum agama. Wajib Nabi sampaikan. Ada ilmu Nabi boleh menyampaikan, boleh tidak. Hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi. Boleh menyampaikan, boleh tidak. Itu adalah ilmu hakikat. Tapi angka ilmu, dia mematona wa di napalap manabita. Nabi tidak pernah membuka. Karena itu disebut ilmu sir ilahiyah. Purai siruntuk nabita si bapong Allah Ta'ala. Na denang kana pawi nabita maka na makwarupan na pong Allah Ta'ala. Tidak pernah. Na iya tidi ko to pura siruntuk tawe. Tau? Magampang ipaw to. Kupole ki siruntuk nang kataw makutana maka na maga modele na yan tapay risak. Maka na malambalap ba do chilin na. Malampi ulu na mako tapay risak. Na makaday nabita siruntuk langsung nga pong Allah Ta'ala. Magi na dega makutanangi maka na maga modele na pong Allah Ta'ala ya Rasulullah. Karena itu ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Jadi kok mak bicara Pak Disagang ya. Jadi angka tu tahu ya le Pak Disagang ko nabita tidak semua dibuka. Ada yang lain. Angka Pak Guru Fatihah satu sanad, satu napas. Pak Guru itu Pak kamu limay mako ni tahan napasa napay baca Fatihah. Cik di minap pasa napay barungan napay palen na okoroken ri tujun na mapadi ya ko na mapadi wetang ya tuti pake napay palen na ya ko mapadi uluta ya tuti pake Fatihah satu napas ya. Jadi Pak Burai itu dan itu diajarkan kepada Ibnu Abbas ya. Jadi mereka angkat tu Pak disangi Pak guru ngi Sayyidina Ali karamallahu wajhah doa khusus tidak semua sahabat dikasih. Kenapa? Karena Nabi memilih yang bisa dia kasih. Maka nama Nabi berarti dia adil, bukan tidak adil. Ang namoje ti di makoto, maka dia nak ko ya wading Pak Guru ako Yo puya dia pernah wading. Makiro. Namo tu Pak Kantor maka do ya wading ipodar rahasia ya dia pernah cocok iya. Ito. Ya natulang ka sahabat makutana maka ya Rasulullah fa aina Allah kenri monro po Allah Taala. Akan sa nabita wallahu ala larsis tawa. Ya ro po Allah Taala ki arsa ya si monro. Iyo na tede pa nasalay masigi napay masu tappa napay ro sahabat ichi dia nasa fa aina Allah ya Rasulullah kenri monro po Allah Taala. Akan sa nabita wallahu akrabu min hablil warid. Ya po Allah Taala lebih macawi ni ro alom. Pakutanana pada tapi langi jawabannya nasaba iya tahu makutanay onna tahu mak bicara hakikat na sehingga pun yang kada lebih macawi ni ura alum iya onna iya tahu makutanay pa ahli syariah iya ko tahu makada lebih macawi ni ura alum tapi makada ya na tupi puak ko makoy itulah kenapa Nabi merahasiakan sesuatu dan dia buka kepada yang lain agama nana khatibun nasa ala qadri ukulihim
Palabangan nyo ko padang urupa tau sesuai kadar kemampuan lah. Maka dia tomatot tariolo. Iya ko manu, indo manu, alengi rele. Iya ko anak manu, alengi benih. Iya ko anak manu, mu alengi rele tu nakadai. Iya ko pasarea, kasihlah hukum-hukum. Tapi iya ko patareka, kasih ilmu hakikat. Iya, maka si jandi macara maka pas. Seko niro. Itambay mo bicede. Ini tu milawi tanaya. Kemudian aga na napau nabita watu nasiolo po Allah Ta'ala di alam mustawa. Maka day nabita at-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ukiro lekpa. Aga nasa po Allah Ta'ala na maliwi po Allah Ta'ala dari salan na nabita. Maka day po Allah Ta'ala. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Napa makada nabita. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Telu tu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Itu beresalan na nabita. Yan tu na pangolo. Maka di pong Allah Ta'ala. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pong Allah Ta'ala tu yaro. Jaming nabita. Tapi nilawi nabita. Assalamu alaina. Tapas salama ka po. Wa ala ibadillahi sholihin. Si bawa atamu yang kay soleh. Yan ito na kadadua tamasara talu tamalaysang. Puang Allah Ta'ala si bawa nabita. Tamasarang. Tamalaysang iatan na iya ang kay. Termasuk soleh. Makanya ko tumat tahaya tu masahada itu niat ka pak jalo. Ya ko mak jalo memang ni tapalin na ijolo. Maka dapi asyhadu alla ilaha illallah. Akan menre. Dua tu ya si depe. Pak Jallo malam pu indok lima itu tahan. Engke telu yawa. Yana tu nak kada dua tem masyarakat telu tem Malaysia. Ya mato tu ko makdaka itawe. Ko kata dere dua tu lima malam pu napai tanra ipasi tanra iya. Yana tu ampel lauban recek dek. Lau abio. Magi na telu ya tama ya mato tu nak kada dua tem masyarakat telu tem Malaysia. Kata dere ita itu napasi depe itu ya. Nah sebab lapalang alipu lama pertama lama madua huruf ha. Maka di Allahu lapalan na lima. Ya itu nak kada dua mupas aja mupas sarang ya dua. Dia itu nawat di masyarakat telu. Gitu. Ya mana mau tu nak pakai. Anu mi ropa lalam ni naki buah. Ya na tu ampai tegare alipu tatong. Ya ko roko iha. Ya ko suju huruf mim. Ya ko tudang huruf dal. Kako tatong alipu etatoto. Ya huruf ha ika makoy. Tau roko ya tu. Ya ko huruf mim kan suju. Nah sama ulunna. Ya ko tudangi huruf dal. Ya na tu nak kada alif ha mim dal. Aga bacana Ahmad. Ya ko uluekan mim. Aroi huruf ha. Pinggul mim. Ajebi huruf dal. Okina Muhammad. Jadi tahu mas sampajangnya tahu na yasangi Muhammad. Sampajana yasangi Ahmad. Nigaro Ahmad. Nur Muhammad. Nigaro Muhammad. Nabita. Ya na tu nak kada tahu mas sampajangnya itu yasat tahu. Ya ko dena sampajatan ya tahu. Paham ya? Ya koto tama si lalang. Apol yang ngetas sih. Watak kali itu buka sarai apa apol yang ngena. Polok kui api, polok kui anginge, polok kui tanah, polok kui wae. Apa unsurna? Api sifat na tato ngalipu. Anginge sifat na roko huruf hai. Tanah sifat na suju huruf mimi. Wae sifat na tudang huruf dali. Unsur penciptaan juga dari Ahmad. Iya na tu nak kada tay sulap apa. Nalamana to pa Abu Bakar ngepa to. Angolong ngepa to. Iya. Tami mati tu pitu sih imondina. Hanya na tu pitu ngas so jajin na hakikai. Pitu tahun sore masam pajang. Sama kira. Pitu mana tuh? Magi ayat suratul Fatihah na pitu ayat. Matawapa ite ka pitu macane. Masa ite ka pitu to. Langi pitu susu. Tanay pitu lapi. Aja no bahas ya ro. Itu sampai tomatot tadi lo kong kadinang kangkana pitu-pitu. Tapa narako o tatu napa biring. Nasa ngindo dui neng. Dia na capu nasa di ko kong kamu ya manasa nih. Pak dia mau balancai. Kan gitu. Tapi itulah hakikat angka. Kemudian no inabita kenapa jalan no nih 10 menit kangkana. No inabita. Maka Rasulullah kembali ke langit ke-6, ke langit ke-7. Sirun tu Nabi Ibrahim. Aga nasa Nabi Ibrahim, Muhammad, aga mu poleang, denak kada aga mu ita.
aga na podakku pong Allah Ta'ala de. Aga memang musaksikan Muhammad de. Maka dami, aga mo pulian. Namo idi, makotoro kong katalo sompa, aga mo pulian, milo. Aga mo pulian, maka nabita sampajang. Maka dana nabita sampajang, tapanabali Ibrahim maka siaga. Coba, apa iya kene denis sangin Nabi Ibrahim sampajang, pasti makutana kadaga ya sa sampajang Muhammad. Tapi nasa mas sampajang memang ni Nabi Ibrahim, jadi makutana mani maka siaga. Apa ia lengi sampaja Nabi Ibrahim? Apa mi ia lengi? Nabita maka siaga Muhammad, maka nabita 50. Mario Marano Nabi Ibrahim. Mario Marano. Muhammad, masabak maya tu. Wilawi Muhammad asal lang lalo ka uko umakmu nariko na jamay. Taro niya patarong ang syafaat pahala. Makanya tu kututahayay, angka na tu berasal lang ibali. Assalamu alaikum. Agak sana. Kama sallaita ala Ibrahim. Maginan katama Nabi Ibrahim alina meto milawi. Dan kita dikasih. No inabita loko langit ke-6. Siruntu Nabi Musa ya matoro aku tanang. Den akan agamu ita makadan agamu polem Muhammad. Aga nalek ko Allah Ta'ala kada sampajang Musa siaga 50. Nabi Musa na tumu bakalan na. Nasa Muhammad. Dito kira-kira na marajing untuk umat mo. Apa cik di mitu deh na jamai icalla tuh na 50 tuh. Okay. Ya na deh na jamai salah sidin na tuh. Kira-kira dia tuh nama tala. Ilawi kurang keringanan. Nanawana itu nabita makoto aja ro. Rewa nabita, lay kurangi 5. Pura ya ro rewa nabita maka Nabi Musa maga Muhammad nasa. Alhamdulillah. Nakurangi po Allah Ta'ala 5 nasa ide namo ya tu mega mopi enre po milawi. Menre si nabita akaserai malau lisu. No sinabita maka Nabi Musa. Siya ni Muhammad maka nabita 5 man ni Musa. Maka Nabi Musa de enre po milawi. Mapikiri nabita. Sisa nga menre ikurangi 5. Na 5 man ni. Ya ko menre mo pa capu ya. Kama ko iro. Apa tali man kurangi po Allah Ta'ala. Maka nabita matana na Musa. Saya sudah tidak bisa lagi meminta. Ini pun sudah terlalu banyak yang dikurangi. Napatadang iliman na Nabi Musa ukwaro na nabita. Napa makada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Inilah kalimatnya Nabi Musa. Tania iya romaloli sunnah Nabi ta makada kurangi sampajangi kebutuhan na tania. Makalam mematomi Nabi Musa. Nasaba din ang kanite rupan na pong Allah Ta'ala kolino. Iya kupoli Nabi ta si runtuk pong Allah Ta'ala. Ang kamopi yaro cahaya makdake ukurupan na Nabi ta. Iya na ronaita. Sehingga makaday Ahmad Ruhullah. Ukwilalan na nurmu Muhammad witay ruh na pong Allah Ta'ala. Halusuk na nawita ko. Pada kong kataw si Chandri pa. Ako kataw si Chandri nang ka-Chandri na ko bola na agi cara na din ade. Malau lisugi. Nasa taro ni HP mo di. Taro niya nung muli supaya rewa ito. Makumati itu Nabi Musa. Karena dia menikmati, melihat, memandang wajah Allah. Yang nurnya saja membuat Nabi Musa itu sangat senang. Apalagi melihat langsung. Napa maka dari Nabi Musa. Muhammad Habibullah. Muhammad ikotongan na tawri puji na pong Allah Ta'ala. Apa iya di yalip parenta. Dia nang kanitawari. Iko niya tutawari parenta na pong Allah Ta'ala. Lai kurang itongan. Bahkan kene rewa mo po capu ya tuh. Tapi nali de cepalang ka Nabi Musa. Kene de gagay manrasa. Tanya imang ya unawanaway pak bangi. Taka 50 may malawli sude. Napan na mapadi ulo. De na tu dango ko bola na rewa. Yan nali de cek. Tala niya sukuru ka pak yaro sampajangi 50 ikurangi mancaji 5. Tapi 50 mati jajin na tu. Nasama makanya po Allah Ta'ala manja abil hasanati palahu asru amsalihah. Ya kumupigaw ichidi upa ganna ka ko 10. Yan na to 10 kali. Macam mati 50. Kemudian terli na bitta. Sukurui tapi maranui malay yaro sampajangi. Maka turunlah Jibril. Na sure na bitta ko pure mak beresalang baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Magina 33. 10 pitu jumlah rakaat salat ditambah 33. 50 mati jumlahnya. Iya na tu tasing keru aku tilalan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilmil mukashafah wal basir wal iman wal islam. Ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana
wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Mudah-mudahan asirun tukat rilalan niya on roma baraka rilalan na yawatwewe namo manihaya watwe tinro. Sitohan na imon rin na loro tu makanja ko to matinro istirahat. Apa yak imon rin na asara na tiangin na bitta yon rin matinro wattu isa. Mudah-mudahan ang kedua talupa di sa talolongang lawitay jata si tanganan ni 10. Jadi jolo-jolo kanjaki peresana si tangana 2 liwa. Jadi upasangi saya ceramah si jam 1 jam. Mudah-mudahan ang kabarakata lolongan makuye aja na ubicarai aga peristiwa na alami na bitta jauh sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Aja no bicara yan. Maga proses mate na bayne na nabita amore na iangkay mancaji palapi arona juga meninggal laiboy ko ekonomin na degaga tau melum sigaro si bawa nabita kecuali hanya orang-orang tertentu. Aja no bicara yan. Iya na perlu bicara ya waktu ya narito aga na alami na bitta mapamulay melo na ipalalang latu angka na rewa si bawa aga na tarima oleh risirunto na pong Allah Ta'ala. Italubi sa balong ipalalang rilalang alalangan na si bawa iya na poleng ni na bitta. Pertama, iyaro ale malabina na bitta pa bu pura irisang narampe tau pacara may masaworo. Yan ang kamu pacara mameraja na rampe ya tumakada. Sa balong ipalalan na bitta, laipwe me matotu arona. Agan na yala, jantun na. Napalay patamaw ko si di onrong, makaday wada. Yan na ro onrongnya pura ilisari air samsam. Iya. Jadi makaday pasyariae, lay bisaywi atin na nabitta dengan menggunakan air samsam. Ya ko bicara syariat, tapi ya ko bicara tareka denakor, ko bicara hakikat. Maka dia ko makadaki ibisaywi atinna nabitta berarti macarepatin nabitta. Nama pacingi atinna nabitta nawai samsa. Pacing. Nasabah itu yang nur langsung dari Allah. Jadi agama makna ko tareka bicara nabali. Makada Wai samsam melo ilisari baraka sehingga yalengi kesempatan gesai jantun na nabita. Ia to na ropas sabarang 2 tu baraka na wai samsam. Nomor siddi waddi mancaji pak burah. Nomor 2 maso tawe na rekodino. Karena itu pengganti makanan. Ia ko tulen minu wai biasa si botolo, de tulen minu iko wai samsam. Karena itu kenyang. Dan Rasulullah mengatakan air samsam adalah pengganti makanan. Itu keistimewaannya. Jadi rupurana ipasigis sa sibawa jantun na nabita nalay pe mamaleka iya way samsam ena parewa iloko sumur samsam. Itulah pasabaran na way samsam mancaji pabura. Nasabak magay puray sigis salansu sibawa jantun na nabita. Megay jamaah takapang pupuli umrah nadi. Megay ka pangumrah ko Mega to ni pole haji to. Iya ro ko matawa pa itawi ko baitullah. Malada nakuragay supaya wanulle tambus emat makbau ko hajar aswad. Iya. Bahkan mau masih sah nakuragay to nakbau ko hajar aswad. Makanya itu pandrita yaitu hajar aswad sebenarnya tidak mulia. Nah sebab itu batu dari surga. Jadi itu hajar aswad batu pole surga. Biasa batu na pamulan no mapute. Tapi marepa ina bau tawe lette ia rodosai oko batue. Nah sabari naman ceji mabolong. Makanya disebut hajar aswad. Tapi ia tu batue kona tunu itawe dia nama solang. Nah pacuru itawe kowe dia na labu tapi batu. Karena itu 4 kali dicuri.
Akapatu ninau tahu ya tuh batu itu. Pacapuran ninau digunakan kapak. Yan tu ampai lay sapu bandren na mancajima pute dibungkus na sabak cuppe. Puray na watta tewa sewase. Banci-banci. Waktu na ninau. Nasaba. Melo inareko koro kampunge lete itawelo koro melaksanakan ibadah haji supaya lolongan ekonomi. Mapiro sampai ninau. Ternyata tidak bisa. Iya na hajar aswad maka dito pandita degaga jamaah haji si ba jamaah umrah bawi hajar aswad bikin denang kana bawi na bitta. Ano? Jawab. Ya kene waktu na matawapa na bitta makamu Ibrahim na bau pasti makamu Ibrahim lay bau ko matawapa. Tapi karena hajar aswad na bau na bitta jadi hajar aswad tidaklah mulia tapi dia dimuliakan. Nasaba Rasulullah pernah menciumnya. Jadi alena tahun nak yang mewakili Bapak Bupati terpilih, beliau itu mendapatkan kemuliaan berkat membantu Pak Bupati mensukseskan hajatnya. Jadi makiros itu kan, ya dia mau tamala ada maka tahu biasa menjadi angka tu derajat ya kak karena mengikuti sesuatu yang derajatnya kemudian dimuliakan. Makiro ya. Jadi ya narubatue dimuliakan sama pure na bau nabita. Ya tu pas sabarang kumalalang inabita angka alut tutu ditutupi awan. Nasaba makanya itu pandita na jagai po ang Allah Ta'ala matasoy. Apa iya ko langsung cahaya na lok kutubun na nabita hancur imatan nasoy. Nasaba nur na matan nasoy puluk ko nuru Muhammad. Jadi ya nabita ditutupi sebenarnya tanda nabita itu tuh matan nasoy na jagai po ang Allah Ta'ala supaya dia na hancur. Jadi itu kebalikannya. Jadi kalau kata tasawuf itu tulisi kebalikannya na bicara. Pada kumakutana kak, kayak kata sukuruki maso atau maliwasannya. Maso iya. Iya ko makanya pangulut ta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Iya ko angkat tahu ya ni maso ko maso ina sukuru. Dito gaga beda na si bawa asu itu. Iya. Apa iya tu asya ko maso isukuru matoi. Ya ko maliwasang ide na sukuru. Maka dito pandita pa hakiki. De na mungkin malunra anre muanre na rekode mo maliwasang. De na mungkin makanja wa eminu na rekode mo madakka. Maka sukuru ki liwasangnya sukuru ki dakkai karena nikmat lahir dari situ. Ya ko tahu maso manre 5 penne. Pura manre 5 panen apa sorongan nanre dena melo manre apa mapaiman itu tapi ia ko tahu maliwasang namo de kagapakan re na nagan rusuto magi na liwa lunra na way putebe na rekoto buka karena kita sangat haus makanya yang disyukuri adalah haus dan lapar nasaba nikmat lahir dari situ. Itu ko mereka pada mo kong kataw makada mga kasekke dito gaga si ko tangan na tahu sekke pa tahu magala ni milaw mega. Ya kok kita saupu itu dia tahu seke. Ya kok tahu makan sama seke ya anu tapodang makan tanyale nama seke iko magala nilaw. Aja negara nilaw tanade nama seke. Ya, itu kuncinya. Karena rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan. Iya. Iya nato na to kasi rajin na biasa to kepala desa itu bupati bi anggota dewan. Ukun itu beratnya. Madari bantu teh patatau tuli bantu cicemi pasala tap pemakada tahu seke. Apa tahu magala milaw. Kemudian agama nana ya roh kami ni malah hikmah to iya na hikmah na magi na jantun na nabitta made ni dio made ni jenneki tidak semua tapi jantun na Allah agama nana iya ko melo kollo si runtuk po Allah Ta'ala atau sinin na anu melo mo jama ko me ko pasibatil ko po Allah Ta'ala niya mo jolo mo padicing. Apa iya nasalap kue de itu nalari lokor. Imangnya komelo ki marimang pakanja kilalo. 2 telu tu ya ima wampar. Nareko angka imang raka pamulan na masampajang mangaribi raka kaduan na masampajang mangaribi makanja bate nak baca Fatihah. Malampe waktu na pake tapi rakaat ketiga nabala ina sabade nang kalingay makmunna tamparang ni imam makwir. Magay makanja ibate nak baca nang kalingay tawe
Padahal ia sampajangnya untuk Puang Allah Ta'ala. Melo nang kalinga tawe de nang kalinga tawe. Mesti mo pakanjaki batemo bacay. Pak pada paday nang kalinga tawe si bawa de nang kalinga tawe supaya sampajangmu memang untuk Puang Allah Ta'ala. Tania untuk jamaah. Iya. Marepa-repa kiruntu imam makorori. Oh iya ko raka pamulan na way maka kanja lagona. Alhamdulillah. Si sana raka katelu. Alhamdulillah. Mahagi nang kamalasi ang kamakanja. Iya ro makanja ina sabah nang kalinga jamaah. Berarti sampajammu tanya untuk Puang Allah Ta'ala. Untuk jamaahmu. Iya na tu pas sampajam matu irempelkan sampajam na kusulimon. Atika ki. Makanya tu dia na sambara maju menjadi imam. Tapi aja no bahas si dia matu gagamelo maju lo kuyolo. Iya. Jadi ro atiro para lu pakanjaki ya kotomelo makasibi ang okoyo kumana mimon ro pa. Kemudian yang kedua, sininna lasai okolino, sininna anu masalay mo bae ulo kotomi lalang. Lasaati, paddiati, siriati, matandreati, inaati manam ni. Iya, yan ang kataw maborro berarti atin na tu masalah. Iya. Yan ang kataw pacay-cayran, atin na tu masalah. Yan ang kataw tulimelula day pakalabdi, atin na to tu masalah. Iya. Tapi iya kumakanja iya, namo agay podangi, dega urusan. Kumakanja iya. Tapi iya kumasalah iya, degaga. Namo anu makanja na jamat na sa to salah. Ang kay Pak Bupati kunjungan nasa kasyatu Bupati Nilo Yachang. Dena denukba, maka day Bupati denang kanaukba. Dikere. Anggota dewa mak bagi-bagi nasa masogo sisa na din bagi nasa tauseke maga ya pitangi sumbangangin nasa Melo Yachang isubuy sumbangangin nasa dinang kanabere iya majai lalangin nasa makajala langin nasa wadi paca di kolam sisa na makanja lalangin nasa capu manuku na lapoto gara-gara makanja lalangin dinang ka namanya amang yan na yan ito ti malasay na de gaga masumbangin tayo nasa tiyak nilo niya tiyachak. Maliw to balibola nasa tiyak na cicil niya ito. Kita gala. Natanya ito ko isuro wajah iya. Lawi umrah tayo na postingi alhamdulillah. Baru-baru ki nasa salasay matawapa. Aga nasa tiyak na pita-pita siya tumrana. Tanya tayo mapita-pitangi alena malasati. Ya pak dia na joka. Lawi tayo warunge. Napotoy inanreview ko warunge. Terima kasih banyak sudah diteraktir makan letting langsung makan dia melu siya tiyachang ternyata we melu yachang iko malah saat ya Pak Denioli ko kan begitu jadi sitongan na degaga masalah tu narek ko iya makanja tapi namo maga kanja na isaliwa ko iya masalah mana tuh iya makanya itulah maknanya ya komelo kalau si runtuh Puang Allah Ta'ala pacingi jolo iya namun iya nirosi dia ta'ala makanjan. Iya. Mempadai. Itu hikmah pertama. Yang kedua. Iya ronabita kan ayat to. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah. Asra yang memperjalankan. Bi abdihi atanna. Jadi dia itu nak kena napalalang inabita. Dia itu nak kena napalalang Nabi Muhammad. Dia nak kada asra bi rasulin de surona dia tu nak kada asra bi Muhammadin de tapi maka dia asra bi abdihi memperjalankan hambanya ia komeki ipalalang ancaji ataki kenapa disebut bi abdihi dia nak kada bi Muhammadin ia kene maka bi Muhammadin berarti nabi tani bawa wad dingi palalang ia kene maka bi rasulin berarti surona mi bawa wad dina palalang tapi maka day bi abdihi hamba namuidi yang kay okwilalan na isurotoki malalang tapi peko carana anjaji ataki dua tu angka tahu mengaku ata angka tahu yang gangkui sebagai ata si salah lo maka tapi ku yasak paku ye tes saga Pak Prabowo tes saga tapi mereka giling nais saki ga Prabowo. Nah, jadi makuiro. Jadi angka tahu mengaku ata, tapi tidak diakui sebagai hamba. Alena mi mengaku
Tapi ya kupuang Allah Ta'ala mengakui wi'atanna. Pasti. Dan itu bisa berjalan. Asra ipalalang angka jandin di ropa. Ya ro jandin dingi ko macenne normal dega gesai 24 jam sesusi wani. Sisa mi macenne. Tapi ya ko napano ipu imang ya ro jange napa naputa namo kasih ratu macenne ya gitu. Jadi betul kan na ya ko nabita mi melo malalang. Demeto na dapi Masjidil Aqsa. Tapi nasaba ipalalang ni namok ka 10 malaw lisu ya gitu. Begitu maknanya. Jolo-jolo ia tuh tahu ipalalangnya kepuang Allah Ta'ala Nabi 2. Nabi Musa. Isra tuh Nabi Musa. Wattunna loko negeri Madian. Ya kumalalang itu melo 10 sona nola ya. Ada mengatakan 5 hari lebih. Tapi si pulauan ini naletuk. Makanya Nabi yang diisrakan itu selain Nabi Muhammad juga Nabi Musa. Angkato Nabi dena Isra tapi langsung Mi'raj, langsung mendek lagi. Dia ini palalang langsung yakka niga Nabi Isa. Ia tuh Nabi Isa langsung yakka loko langit kedua. Jadi dia ini palalang lintasan bumi tapi langsung yakka mendek loko lagi. Nabi yang dimi'rajkan itu selain Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Demi nada api lagi mapitue okomi kedua monro. Agak hikmah nih lolo ngapa okoy. Maka dah angka tahu pandrita tuh kumancaji atai berarti wali nih. Iya ko tahu pandrita wali wadit tu angka oko si dia onrong 2 onron nonroi naci dimi tahu. Iya. Ya kongka alumni DDI, guru tak Kiai Abdul Rahman Abu Dale itu saya dapat kesaksian dari beberapa muridnya. Dan itu guru tak biasa maka tok badua masigi non maka tok baku Jumat. Ya, kak dei pagaga HP rio loh. Iya. Namo idi mako kawat di matoe. Duon roy dalam satu waktu. Eko carana video call ni gare. Dah? Ya kong kataw ko makka nama video call. Angka gambar na latu angka suara nama bicara ko layar na kenro no latamo corona di gaga kabalna besini malepang angka layarna laipas sa nomoro na nawat diri tataunna itu karena menggunakan energi cahaya namanya jaringan na iya tahu pandrita pulukpi kalbun na cahaya ya jide na pakai HP nawat dilatu koron iya mana teknologi ya tita makoko ako meki buktikan itu maka dan ulle gape malalangnya makoro si jana manang kalatu o corona cinampak ni ala ki gare bayanga maga ko mabel itawe na de nagan na si di 10 dati iya to nalatu na Makkah gare tamakiro iya ko nabongkar ite rahasia na iya video call napanala cahaya na korangnya na kait kami tak buka rahasia na wali tapi jarang ulama bahas itu. Eme kata niki, ya ko matinro ki ko talutulu ki. Biasa ki matinro katulutulu to. Iya ro ko katulutulu ki, kita ale talojo Panda, kita ale talojo Jakarta, makita ki. Tai taleta to. Mata aga tapake makita na makapanjangi ko to matinro. Mata age pake. Tanya tu mata batin, tanya. Karena mata batin tidak akan aktif ketika kita dalam keadaan tidur. Yang kedua ya ko katulu-tulu teh 5 mimanne matinro na pole Jakarta malolis. Padahal ya ko mapasawa ya 2 jam. Padahal 5 mimanne berarti angka wat dion roy letu si bawar rewa dengan waktu 5 menit dan bisa kita melihat. Dan waktu itu lama di dalam mimpi tapi cinampak di dalam tidur. Iya kota sakimo pite okko watakalena iya natuna terbatas. Tapi ya kalau lepa ipolokoro itu yang tidak terbatas. Iya nanti pakai tahu pandrita. Ya. Tapi aja nanti bahas ya ropa malah saului matu kolokoro. Kemudian iya namanya loyalan. Iya kotomak bicara Allah langang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya rona na baca nak taro tu na mengaji. Magi na masigi na tepuh.
Minal masjidil haram. Poloko masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah padahal Nabi tadi nalokor. Oki masjidil haram itilau Madinah. Oki Madinah napai pataru lo bukit Tursina. Oki bukit Tursina napai bawa loko sebelah salatan masjidil aqsa. Angkau roko riasa baital lahmi. Boleh meni baital lahmi na pertama masjidil aqsa. Jadi Nabi itu tidak lurus. Bikin oki masjidil haram Nabi testar. Langsung lo ke masjidil aqsa. Sisa bumi patapulon na kilo na perjalanan na. Tapi boleh masjidil haram. Lau Madinah masam pajak jolo. Pure masam pajak ke Madinah. Ibawin lo ke bukit Tursina masam pajak. Selesai masam pajak ke bukit Tursina. Ibawin lo ke baital lahmi masam pajak. Selesai masam pajak ke baital lahmi. Lai patami masjidil aqsa. Napai suruh Nabi tamancajima. Makmunna adalah seluruh Nabi dan Rasul. Pura yarona pemasu Nabi tak oko para karangan na masjidil aqsa. Dari jauh kasih tidak jauh dari situ. Angka batu malepang. Itu agak datar di atasnya. Tapi agak bulat di bagian bawah. Ia na robatuin nonroi Nabi tetudang. Wattunna melo menre langi makande inabi tanioli menre langi macio ia batuire na cukuki nabi tanapa namparang makada okuno tu aja na macio ia batuire tarakka ni pole tanah tapi isuru ko nabi tandena kana nabi tarewa ko makada ni okuno tu tak gantungi de nendre langi de tonano sampai hari ini batu itu masih tergantung ya kau tabuka ya HP tak diketik di Google itu batu gantung peristiwa Isra Mi'raj sampai hari ini batu itu tidak sandar ke tanah. Itu buktinya Isra Mi'raj. Jadi upasangnya itu Nabi tak pore Makkah lau Madinah jolo masam pajang suruh ko malaikat Jibril pure masam pajang ko Madinah lai bawe lo ko bukit Tursina pure masam pajang ko bukit Tursina ibawe lo ko baital lahmi ya na tunah ke tanah Nabi tak onrong aga ye maka dari malaikat Jibril Madinah oko komatu malaikat dapur Muhammad waktu na ko bukit Tursina makuta natin Nabi ta onrong aga ye Jibril maka dari onrona Nabi Musa komisi pak bicara langsung si Bapa Allah Taala wa kallamallahu Musa taklima kemudian ibawe lo baital lahmi pure masampaja Nabi ta makutane onrong aga Jibril maka dari malaikat Jibril oko ni Nabi Isa ijajian agak maknanya Pak apa maknanya ini kira-kira magi nang kaya Nabi ta made na loko masigi tapi natapo ya ikan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tapi magi di Palestina Nabi ta itilau Madinah itilau bukit Tursina nomor rosidi tak tani masa ya maka daya komelo ki joka usaha kami ala langat ta masigi loko masigi yan nariyasat tau Isra pikriyasan pada barakna meki loju pandang lalu agite ko leju pandang aja napi leju pandang meki lo sidra lalu sopeng barakna makada meki joka asam pajasubu ni ko masigi ero asam pajasubu makada meka matu lo sidra pura ki masam pajasubu tania ka memen ni makada oko ka matu sopeng masam pajalor tania ka memen ni jadi oko ka matu masjid rayana batu-batu sopeng masam pajalor iya kota salah ini matu okon rongewe napai tadapi bone agasan sopek kota tapa kecelakaan na tomate aga pakutana na pong Allah Ta'ala lo ko malaikat ci di bawah polekin roy atako ken roy melolo maka da polok koy masigi masam pajasubu melo ilaw masjid rayana batu-batu masam pajalor maka di pong Allah Ta'ala atakku yatu patami suruka aja mo paresay nasa ba polok koy masigi ilaw ko masigi itulah hakikat Isra. Mega tu tau malalam tanya masih kina sapa aga pale nasa ngoko ki anu matu lep pamanre iya kenapa ayat itu menyebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tapi Nabi takap pole Madinah pole bukit Tursina na palo baital lahmi na pasang ni namo meki lau pasae aja na pasae tapau tapi akadaki oko kak matu masam pajaloroy oko kak matu masam pajangasara namo lepangi oko pasae namo lepangi oko warungi taki capak na yang lalangan nilai bilang itulah hakikat Isra makomoro potome malalam kak meteta ni mameraja to rogi ki ko deta la isa na meraja nasabaya tu ko pikir dini runtuk ya tu okomi kajian tareka runtuk itu iya
Jadi upasangi, ya mau ta pake, iya matotu na pake, tau pandrita atau kobone, tau matot tariolo, engkau papake makokoy. Angka tunasa sampajat tepat tuh. Ya setangkali ngadi, jenek teluka sampajat tepat tuh. Iya, makanya sampajat tepat tuh jenek teluka. Iya nak mondre makokoy, makadang itu cerita bola ronda. Iya. Sebenarnya, ya sangi jenek teluka sampajat tepat tuh, itu hadis Nabi. Hadis satu angka ko kita na pangulut Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin angka. Jadi aja tak kada ya resangnya sampai jata patu deka dasarna hadesa. Maka dai nabita umatku adalah umat yang paling beruntung. Nasabakna welai wisi dedecen nang ujui bidecengi. Decelian. Teko carana makuye. Onna rokama sampai jaloroki. Riwat tu suju pacapurat tamas sampajal loro tania kameman ni masampajang asara. Matu ko suju pacapuran ni sampajang asara tania kameman ni untuk masampajang mangaribi. Jadi ipasi sumpungi materu apa iya tu niat na sampajangnya dua tu niat sampajang niat nelo mas sampajang okui suju pacapuran ni iya ko niat sampajang okui kata bere. Kita pahami. Jadi ya ko suju pacapuran ni masampajang asara matu ni akan memang ni untuk masampajang mangeribi. Ia tu ampai sampajangnya aga patutu nah beresalang. Aka siaga aka dua. Nah ia tu beresalangnya dua ni si runtuk mi tu tahu nak beresalang si bawa terpisah. Jadi magina tu mak beresalang atau pasi sumpungi waktu sampajangnya berikutnya. Magi na tumak beresal lalu abio, napa mula pasawat tu sampajangnya setelahnya. Aja mula pasangin nareko deh penatakatan ni rosi wali. Ya naru ya sesampajat tepat tu. Jadi kendro ki lo tataki menuju ke salat. Iya na tu nasa tau pandrita makada namoko ko yase na kasorokmu mate sahito ko mate ko. Namoko ko pasae mate sahito ko nasaba na mati ko ang ujos sampajang. Tapahan nih. Iya kok dia tapahangi makun rutongan. Iya. Nabi tanaro makada umatku adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi ya komu salai dia sampai jaloroy. Pasti sumpu memang ya sarai. Apa iya kok dia tasumpungi? Mak beresalangi tatutui. Dia pasti sambungi. Nah 5 menit masampajang kali 5 nih gare berarti 25 menit. Nah 20 pajak waktu nalengi ko Allah Taala. Maga niya rupal lawangan na tulle mo pertanggungjawabkan. Iyo po ko tasumpungi makaname kilo masampajang asara tatta tuli tasumpu materu. Iya to na tu pas sabarang kenapa orang itu kekal di dalam surga padahal umur dan pahala terbatas itu karena niat baik yang selalu jalan pahalanya. Iya. Jadi apa sih sumpu ni materu? Macabi ramalangi. Ya matu ko mapuasa pacapurang malampi sunga ki puasa aso pacapurannya narekomelo ki buka tania memang ni mapuasa tau pemang mengujui puasa tau pemang iya ko matarawe ki tarawih terakhir suju pacapuran na malam terakhir ni akan memang ni pasi sumpungi tarawih pamulangi tau pemang jadi jalan materu mapasusak kaki makoto tania memang ni tau pemang supaya terus jalan ya nariasan nasalai ci dedece nangujui decelen jadi itu aja lalu tapapat tu apa ya tapapat tu itu 5 menit masampai jam mangaribi 5 menit napa mak gosip si tengah jam bangkero ni 25 menit deh dulu tutup iya ini kuncinya jadi itu sederhana saja Pak ya tu napa atau mata tariolo kaya to si pe nasa jenek teluka ya nasangnya jenek teluka maka dia tu jenek enak dia nak bisa mapepacin nih apa ia ko pure mak jenek tenale jatai manu de na batal jenek nah de mina wat di masampajan nasabak mutanajis sih jadi ia ko pure mak jenek tale jatai manu loki mak bisa kaje aja na tak jenek pemang nasabak de na batal jenek tak mega apa tu tau mak jenek pemat de tapi agak batal jenek nareko buang angin buang air kecil buang air besar si bawa si gesay oli na arwane makunreyetan niya mahram degaga palapi na batal tu tapi iya ko tomak jene nang kanaji si okolima
tabisay di jolo iro najisi na pakimak jenne. Jadi tu jenne etania pak bisa tapi mapepacing. Makanya disebut at-tuhuru. Ada itu nak kena membersihkan, komak jenne makadani mensucikan. Itu si salah. Iya na tu nak kena tahu pandita. Aga JP bisay mak bisa 5. Oh, na iya na mega dosa na. Pa iya na mak jaluk ko HP tu 5 ko. Iya na. Iya to 5 matanda tanga ko may maka iya mana he. Iya na ro ibisay na tumilaw do tapacingi po sinin na dosa angkay pole rilimako. Ibisay di kedua po talisar nga kasi baraka 5 ko na wading kita jagay aja na kibwa dosa. Ibisay nomor 3 talingi cahaya po ko sorimon ria 5 ko na wading nga napasalama. Ya ko to makalimom mo tapacingi sinin na dosay angkay polo ko capak lilaku pure awirek kada masalay. Napa to makalimom mo kedua tajagaya nga lilaku po ngaja nak berek kada anu cecay. Ya ko yang ketiga tapasalama ka nga lilaku po talingi cahaya baraka da sorimon rimo mati. Ya ko to majulu mata jag pacinga nga dosay pole di mataku pakitaku. Ya nama kay gadosana. Patito pa Facebook pa YouTube kamana niya ko. Iya. Magala majille celeng yang mana niya. Yang kedua, tajagaya nga mataku aja ni tay anu tacecay po. Yang ketiga, tapancaji mataku mapunay cahaya na waddi makita matara resorimon rimo mati. Iya ko to bisay 5 tahu pancaji langgamana ngi dosay pule ri 5 tahu po ngi pule napigaw pancaji bi 5 tahu kulima kartarima kita catatan amal ko sorimon ripo. Pak salama kitu ko 5 tahu tatarima. Tatarimi baraka po makotoro iya ko ului pikirannya iya ko do cili pareng kalinga iya ko ajewe joka iya naro yasa jenne taluka namo batal jenne mo tapi pak dongan na si baraka na dina takdeng na sabak pura mi pati milaw. Iya. Yo poko mak jenne mina cacopang gitu sesai di pada pura pulung ani mati gaji. Iya. Iya dina lisa jenne. Iya. Tapahan ni kira-kira kan kayar. Iya tu jenne na sabak makadaki jenne mampe pacing at-tuhuru kan apa aja tu pacing an-nadapa paci carepa at-tuhuru paci hakiki at-taskiyah paci ngati as-saka paci warampana saka. Jadi namo akasiratu tadi say warat takodeta waja isaka na kumagalungi tatta ima carepa makaru iya tanri iya tu nasolangi ati. Iya. Iya namu bisay nasabak carepa na waramparang isaka. Iya na tunak kada pasu isaka na waramparang mo na mapacing. Ya kung kagagay lang gana mapacing ko mo berarti ropo to. Makanya aja tapo tarima saka. Kotanya hak tajalalo tatarima nasabak carepa iya tu. Tapi iya kolok ito kasia-sia denan caji carepa. Aga pale napak baraka ipo ng Allah Ta'ala. Oleh ngi contoh. Besa kita tahu jangan. Biasa kita tahu jangan. Biasa malalat to. Malalang. Akasya kay manre lalan na si minggu palimatanre at kadua mi. Aga nanre. Biasa anu na beta wele panite. Akasya kay minum. Mungkin hanya sekali dalam 1 minggu. Kenri malawe kadang singgah dia minum di sumur. Tapi angka kata runtuk napat diri watan na nalasay gara-gara andre. Tidak ada. Magay narubay po ng Allah Ta'ala na lisari baraka. Tapi makay kataw, o kaboting pura ni bisay agagay, manaso ni ipakanjaki jagana, lay buku ni palasti, sisan na pura nanre, nakan na panyaki gula. Magay, de na laggay carepana, lahiran na minapacing, hakikin na na macarepa mopi. Iya na tamay yato, tata makasol. Iya. Iya kung kabola nan repi, ang kapasa nan repi, tapares sa ide na makanja sakka na tekot. Apa iya tu sakka carepa roppo ilagga na iya api denan rikutan niya roppo. Namo bola batu tabangong dena pake gordeng nandre api. Nandre api ko bola batu. Maka na bola batu nandre api maluat tu magay macarepa iya tu nasaba angka roppo ko tu nandre api. Mapacim ni pakita mata lahiran tapi hakiki nasaba iya tu api sipak na ni matuno. Iya ko nalagga ipong Allah Ta'ala sipa na dia na matuno. Aga butina Nabi Ibrahim patapulo sona patapulo wanina kilalan na api denan re api. Wajujun na sukumoy na sabak magay tau mapacing tamok ko tangana api.
Agama nana pak, oko sori monri, ya nama kanjak mo sakka mo, denan rekopi. Itu kuncinya. Doa menjauhkan tikus. Iya. Iya. Jadi itu kuncinya. Usahakan. Iya komelo ki salama aga gatta talaga iya rawat dinge maka solat. Tanya ini jaga ini. Apa ya ini me jaga ini detulai. Detulai. Tapi aku puang Allah Taala jaga ini na tu nak kata padrite. Tanya punna puang Allah Taala. Naiya tu termasuk aga sana balesu ya. Balesu termasuk balesu. Mega tau mak dareke. Nandre balesu asewe. Na de nandre itu balesu asewe na rekono mapacing. De nandre. Ia menareko anu masalah pasti nalega. Nasabatan niya memang toha tak. Yalah. Wasak maka dari po Allah Ta'ala. Inni jailun fil ardi khalifah. Melo ka paturung pasille watakkale kurilino. Yana tu ampai kong kawarampara ya lengi tak bagiangan ni nasaba idi pasille watakkale na po Allah Ta'ala. Ta'ala idalle na. Iyan na de tawaja isakka na mangaru baleswe. Tatu wiripitawe na parewa. Iya. Makoti ya. Itu ya Pak Galung nga. Iya to mana 2 tahun terakhir na de waktu Mak Galung. Deto na malong. De lebih misi diheto. Iya. Mak Galung nga. Madari ko pura masa pajasubulo na galungnya. Tapi akhir-akhir ini karena kesibukan tidak. Dan saya selalu ingat pesan ulama. Iya ko angka tahu maka majasakka. O ko galungnya musok ka memang ni sakka enak. Reke memang nih. Maka nasakka na matu ya aja memang namu pasigari si baga mamu. Pas salah memang nih. Maka datapa ka nga anak limaku na rekodenen re warang parang. Napau. Iya ko mate ka, iya ko tumo pa tappa ya anak limaku. Iya ko mate ka, bolo iway pala tampuku na rekodenen re dali mo ko maka majasakka. Ini lo napau. Dan ternyata apa Pak? Uwaku tanangnya ko tau pandita pa hakiki. Nasa iya ko meko misang idale mo tatamba tu cik di mi jama-jama sakka. Dega ga tau mule misang idale na tatamba ko din na majasakka. Iya ko pasidak kami nak derek denule misang. Maka dapat ko yasang. Iya ko iya tau nge maka majasakka kisi di juta. Tayi tegere sakat atau pemang. Iya ko 2 juta berarti 100% dalet tamenre. Tapi ko pasidak kakak dia na cocok. Nasabak dia kau ukuran lah. Tapi iya ko sakka kanang kau ukuran lah 2,5%. Jadi mana seiris sa komenre dalet si bawan nona sakat tabawat tabila. Itu kuncinya. Jadi ia tu tahu dia nak majasakka tahu dia ni sangi dalet nanya tu. Apa mega tahu mega gagana tapi inram nih mega. Jadi tak paham ya. Cuma manum itu. Ia tuh musibah dia nak boleh bawang. Allah tidak menganiaya hambanya. Engkam itu masalah. Ya komandre balisue talu taparesa. Nomor sidi deto gagaga pasogo uko tu kampung. Pamaka solat tuh. Iya. Pemilihan kita yang malam padi kita yang pematok doa maka solat tuh. Tapi dia tu kagak kodi. Dewat tengia pejabat itu masih dekat de. Yang penting aja nak kadang-kadang muale tok doka aja. Ya ko makadai mudah-mudahan ia pasti dekat ke loko masyarakat enawat di pasti runtuh ya hajak ku Allah Taala. Iya. Ya mi ko makadai kadi muala 200 sabe ko matodo mati ngerangi nomor seko pasogo ya tu. Iya, tatarima ide to tama dosa, tama mi neraka. Tapi okolino tu maka sola memang. Mapamulay tu bosie madari chano. Ya ko no isisan no sisan. Tanah-tanah dia namanya 7 tu. Tapi ang kamu tu lalanna nareko makuiro mastina toba siwanwaki. Iya. Adakan istighosah. Asikiriki kemudian berdoa minta kepada Allah supaya dijauhkan dari bala. Iya, sabana tarima tu Allah Taala toba natan. Iya ko jumai upasangi. Iya ko jumai. Tabaca suratul Fatihah akapitu. Kupure majuma. Napa tabaca surah Al-Ikhlas akapitu. Tabaca tu iku langsung surah Bil Falaq sibaku langsung surah Binas akapitu. Ayat kursi akapitu. Napa bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Ya moro tabaca matu ko jumai. Insyaallah ko napa barakah iko Allah Taala. Paja ya tu pakajai maka solat. Ya tu palak pitu susunan nabita. Jadi dia tahu tu nama rajing. Angkam itu kok desa.
Iya ko tamay abala ko si dia kampung lasa silelegi baca ya tuh. Atau dia na melo turu bosi baca ya tuh. Atau angka kolo makasolan suruh baca ya tuh. Manre ulla manre balawe baleswe tasure baca. Akapitu mana? Fatihah akapitu, surah Al-Ikhlas akapitu, kalau surah Abil Falaq akapitu, kalau surah Bin Nas akapitu, ayat kursi akapitu, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Kopura ki majuma, ia kanjana aja ni rubah posisi tudangnya. Tudang mata hayak mopi nai baca. Iya. Iya rubah kung paringarangi ki. Kenapa barakai ko Allah Taala maka solang itu pakai itu pakai jajan maka solang mapisau itu. Iya. Tapalak mi rupa capurang itu. Kang Fatihah kul huwallahu al-mu'awwisatain ayat kursi kata palak mana moto iya manihe bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Iya. Maka dai nabita oko hadesana nigi baca ya to kapitu gangka juma mangoloy de nakan nay musibah. Iya. Jadi aja nakan angka pa musibah ko kampung ini baca. Ya ko ceki nakan na musibah gangka juma mangoloy ya tu tak amalkan. Ya na tunasa patarekae pala itu susunna nabita. Iya. Tapala ni di. Iya ko de tapala makundruto ngangi. 10 menit 5 menit. Jolok-jolok. Kemudian iyaro nabita aja no bahas mana ngi jolok iyaro ne Pak. Iyaro nabita wattuna na ipendre yase langit pertama siruntu Nabi Adam, menre langit kedua siruntu Nabi Isa siba Nabi Yahya, lokpi langit ketiga siruntu Nabi Yusuf, lokko langit keempat siruntu Nabi Idris, kemudian langit kelima siruntu Nabi Harun, langit ke-6 siruntui Nabi Musa, dan langit ke-7 siruntui Nabi Ibrahim. Makaru Nabi temenre loko sidratil muntaha. De nagaga malaikat dampingi Nabi ta. Jadi itu sampajangi tarima dega malaikat dampingi. Makaru Nabi temenre loko sidratil muntaha. Angka alam okoro palawangan na yasang alam mustawa. Oko di Nabi ta na siruntu lansus si bawa puang Allah Ta'ala. Tapi aja takkada angkai puang Allah Ta'ala koro. De wa huwal latiful khabir. Ia na tubuh Allah Ta'ala maha latif, tidak bertempat. Salah pahang itu ko makan yang kaipung yung koro. Maka namape na koro siruntu nabita, bertingkah koro. Makuye. Pada ko makanaka, minre ka ako copo na masigi mataru ka ako copo na manare. Oko ka copo na manare, lawi tay ulangnya. Pakutana, angka gi ulangnya ko manare. Degagay. Kinri pale, maka mau pabela yase. Maka untuk melihat Allah, posisi kita harus berada di alam mustawa. Ya kok koilino de mulemita. Nabi Musa bilawi na sabao ko milino. Melo kami takipwa. Karena ni Allah Ta'ala de mulai Musa. Iya. Pada kok kilala na masige na may kinita ulangnya de mulai. Ya na de wenre yase ko copo na manare napa ngucengari napa ipita. Tapi angka ko manare ulangnya de mabela mo pa yase. Maka Allah tidak di alam mustawa, tapi disitulah tempat untuk melihat Allah. Jadi ia tu meraja pak tania sampaja pokokna. Cica piu pakoling. Ia tu meraja tania sampaja pokokna. Aga palit pokokna linuriyahu min ayatina. Melo ipo Allah Ta'ala pitangi nabita araja kuasan na pong Allah Ta'ala. Denia curita. Tania sampaja pokokna tu tania. Iya. Ya kong kataw makanya ya romeraja Isra Mi'raj itu adalah pokoknya adalah sholat. Tania oleh-oleh nami meraja itu sampajangnya. Makometinya roka apa di? Ya nang kataw lo umrah. Aga biasa podangi. Kong kay rewa. Maka dalang kaniya no rewa pole umrah. Deto to makada. Aga mo piga okoro. Ya itu nakutan na. Aga na bawa. Daw, aga na bawa. Maka dai. Oh, gincung, cila, cere, kangero. Nang kataw pole Malaysia, aga na bawa, Milo. Ang kataw bone lo Malaysia, nakutan ang aga na bawa, baje. Kaya miro. Ya jide nang kanakutan itu kok kataw pole Jupanda,
Aga na bawa roti maros. Iya. Siapa? Oh iya. Oh iya. Ahlan wa sahlan bikum. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak anggota DPRD Provinsi Selatan. Iya. Jadi iya koto mak bicara makada kan angkat tu pacaramah deto wakada niga angkat ustaz makada pole mani mameraja nabi tanapang kayasa sampajang salah-salang itu nasabak magai tabukai gare Quran Nabi Isa waktu naitanai hukum makna aga tujuan munautus supong Allah Ta'ala aga nasa Nabi Isa saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat kami mana sampajang. Yang kedua Nabi Zakaria naratu kelala na Qurange wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajang Nabi Zakaria kulela na mihrab Maryam masampajang Nabi Ibrahim aga padonganna Rabbana liyuqimas shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Jadi itu sampajange mapamulai Nabi Adam angka memang na sampajang. Yang kedua ite gare Nabi tapole Makkah itilau Madinah suruh masampajang. Oke buki tursina masampajatoy mancaji imalalo ko Masjidil Aqsa. Itu kan berarti angka memang na sampajang na jama na bitta na pamendre siruntu pang Allah Ta'ala. Jadi ya romendre na tanya sampajang na katay. Aga pale linuriyahu min ayatina. Melo ipo ang Allah Ta'ala pitangi na bitta di na curitan. Degaga taulino macanere suruga si bawa misang-isa na suruga. Wae angkay masolo ilalan na suruga dan menikmati air di dalam surga kecuali Rasulullah. De togaga taulino misang naraka si bawa isa na naraka tingkatan na naraka kecuali Nabi ta. De togaga taulino bahkan nabi dan malaikat yang bisa melihat wajah Allah secara langsung kecuali Nabi Muhammad. Degaga. Nabi Musa si pak bicara. Iya. Makanya makadai ayat linuriyahu min ayatina melo ipitang deni ya curitang. Ya kong katau ya curitang mi pak bu lala tu matan nama ko apa nih bayangan nih. Iya. Tapi iya ku ipitang nih si salah. Maka satu-satunya orang yang bisa melihat bumi ia natunah kada. Watuna nako copo na lagi emonro. Na cuku-cuku na bitam mi telayawa. Na panaita apalan na sampajangi. Aga na sa nabita. Rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Duan rakaat sampai sunat subuh masarolat di inayalino lololisa. Coba. Aga maknanya Pak Balu eroi podang aja mulau pasa ekode pampura masa sampai sunat subuh. Mega apa tu papa saat tek dua mau pinang kana lo pasa. Mega tu tahu dia na jampangi sampai sunat gara-gara kesibukan. Pak Galung, dia pernah pura masa pajasunan no. Oke, maka dia nabi rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Duan rakaat sampai sunat subuh masa rolabbi inayalino lololisa. Aga maknanya rupa ko lay balik. Aga maknanya ko ibalik. Betul na. Iya ko isa na milino si bawalino wa chinnay asam pajasunak subuh bawan no. Angka nyo kutilalan na. Kode mo patapahang ni madudutong ha. Jadi upakoli kipe mga iya ko isa na lino melo tilaw asam pajasuna subuki napatilaw. Ko isa na lino. Yan tu ampay ko to pura masam pajasuna subuh age baca. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Ibaca kasiratu puradena kasia-sia tu tahu na mati lolo bija-bijan. Baca ya no kasiratu ha. Siaga manne o kote ko pure bako subuh. Nakama. Cek dek mau pa ya tu. Pak ganay 10 5 menit. Tabaca ya roa, dua tu pak doang aku tu makajalan dibaca ko tu pura masa sunat subuh aga nomor sidi makanya bita kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil misan habibatani ila rahman. Angka 2 ada magampan na lepa kalillah mata anak timbangan na kosorimondri na dani po ang Allah Ta'ala. Maka dia nabita iya tona na baca malaika na ipake dalle ko po ang Allah Ta'ala dalle.
Mayana tu nak kada tahu baca isi kiri na malaikat nasabari ni lek dalle ya matotu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Apa lagi? Yang kedua, hadis saya. Tabaci akan 40. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Apa lagi? Ia kota baca muya ke 40. Kayak Bapak anggota dewan. Tong lebih ibu camat, Pak desa. Upasangi, ia tu jabatan itu dia itu nama gampang. Jabatan cik di namanya gatau melong malai. Berat tantangan. Makanya musuh itu pasti banyak. Iya. Angka 2 talu tu tahu kau tu nasaparang ilalan atau tak salah. Makanya upasangi mau wasiat nabita. Siapa yang membaca doa ini? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akka 40 riwayat subuh degaga tahu musuhnya yang bisa mencelakainya kata Nabi. Degaga tahu lino wat disolangi itu tahu. Apa lah itu? Iya kode ta sampa angka paselena kode ta sampa baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Iya kode ta sampa baca ya ro nasaba macipi waktu angka tapi asam pajasuna subuki nasaba ku sampai jasuna ta baca alam nasrah rakaat pertama alam tara kaifa bukan li ila fi quraisin rakaat kedua tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu kata Nabi. Ya ko alam nasrah siba alam tara kaifa Pak Bura tulang. Ko ciaki na pernah kan dapat diutu ya tu tak pakai. Ciaki akan dapat dilekak biasa tu mengilu-ngilu tu ya ti pakai. Ya tu tak baca insyaallah. Ya tu Pak Burana. Ya ko alam nasrah siba li ila fi quraisin degaga tau man niat majallok ko ini letuk ya tu. Itu di benteng. Iya. Magampang-gampang nih roh. Ento? Ya ko dia tak apa lagi di mani bawang. Jadi itu kuncinya. Makanya jadi iya narori waktu nabita kan ipitangi tau. Ipitangi nabita. Maka dari nabita Pak Bu. Telu Pak disangan nalengak ko Allah Ta'ala waktu kui pamiraja. Si di Pak disangan isuro kak palebangi. Si di Pak disangan wat di ngupal bawa di de. Si di Pak disangan di mematona wat di ngupal bang. Jadi ada ilmu yang boleh Nabi sampaikan boleh tidak tergantung Rasulullah. Ada ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi, tidak boleh disembunyikan. Dan ada ilmu Nabi tidak boleh menyampaikan. Ada ya roh, ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi adalah ilmu syariat. Hukum-hukum agama. Wajib Nabi sampaikan. Ada ilmu Nabi boleh menyampaikan, boleh tidak. Hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi. Boleh menyampaikan, boleh tidak. Itu adalah ilmu hakikat. Tapi angka ilmu, dia mematona wa dina palapa nabita. Nabi tidak pernah membuka. Karena itu disebut ilmu sir ilahiyah. Purai siruntuk nabita si bapa Allah Ta'ala. Na denang kana pawi nabita maka na makwarupan na po Allah Ta'ala. Tidak pernah. Na yatidi ko to pura siruntuk tawe. Tahu? Magampang ipaw to. Ko pole ki siruntuk nang kataw makutana maka na maga modele na yan tapay risak. Maka na malambalak ba do chilin na malampi uluan na mako tapay risak. Na makaday nabita siruntuk langsung nga po Allah Ta'ala. Magi na dega makutanangi maka na maga modele na po Allah Ta'ala ya Rasulullah. Karena itu ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Iya. Jadi ko bicara Pak Disagang ya. Jadi angka tu tahu ya le Pak Disagang ko nabita tidak semua dibuka. Ada yang lain. Angka Pak Guru Fatihah satu sanad, satu napas. Pak Bure itu ipat kamu limay mako nitahan napasa napay baca Fatihah. Cik di minap pasa napay barungang napay palen na okoroken ri tujun na mapadi ya ko na mapadi wetang ya tuti pake napay palen na ya ko mapadi ulutta ya tuti pake Fatihah satu napas ya. Jadi Pak Bura ya dan itu diajarkan kepada Ibnu Abbas ya. Jadi mega angkat tu Pak disangai Pak Guru ngi Sayyidina Ali karamallahu wajhah doa khusus tidak semua sahabat dikasih. Kenapa? Karena Nabi memilih yang bisa dia kasih. Maka nama Nabi berarti dia adil, bukan tidak adil. Ang namoje ti di makoto, maka dia nak ko ya wading Pak Guru ako Yo puya dia pernah wading. Makiro.
Namo tu pakantoro makado ya wat dingi podar rahasia ya dia pernah cocok iya. Itu ya natulang ka sahabat makutana makada ya Rasulullah fa aina Allah kenri mon ro Allah taala akan sa nabita wallahu ala larsis tawa ya ro Allah taala ki arsa ya si mon ro iya na tede pernah salai masigi napai masu tappa napai ro sahabat ci dia nasa fa aina Allah ya Rasulullah kenri mon ro Allah taala akan sa nabita wallahu akrabu min hablil warid ya Allah taala lebih macawi ni ya Allah pakutanana pada tapi lagi jawabannya nasaba iya tahu makutanay onna tahu mak bicara hakikatna sehingga pun yang lebih macawi ni ura alum iya onna iya tahu makutanay pa ahli syariah iya ko tahu makana lebih macawi ni ura alum tanpa makana ya na tupi buah ko makoi itulah kenapa Nabi merahasiakan sesuatu dan dia buka kepada yang lain agama nana khatibun nasa ala qadri ukulihim palabbangan nyo kepada merupa tahu sesuai kadar kemampuannya maka dito matot tariolo iya ko manu indo manu alengi rele iya ko anak manu alengi benih iya ko anak manu mo alengi rele tu nakadai iya ko pasarea kasihlah hukum-hukum tapi iya ko patareka kasih ilmu hakikat iya maka si jani macara maka pas seko niro itambay mo picede ini tu milawi tanaya kemudian aga na napau nabita watu nasiolo pong Allah Ta'ala di alam mustawa maka day nabita at-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah ukiro lekpa aga nasa pong Allah Ta'ala namaliwi pong Allah Ta'ala beresalan na nabita maka day pong Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Napa makada nabita assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Telu tu at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah itu beresalan na nabita. Yan tu na pangolo. Maka di pong Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pong Allah Ta'ala tu yaro jamin nabita. Tapi nilaw inabita assalamu alaina tapas salama kapo wa ala ibadillahi sholihin si bawa atamu yang kay soleh yan ito na kadua tamasara talu tamalaysang puang Allah Ta'ala si bawa nabita tamasarang tamalaysang iatan na iya ang kay termasuk soleh makanya ko tumatahaya tu masahada itu niat ka pak jalo ya ko mak jalo memang ni tapalin na ijolo makadapi asyhadu alla ilaha illallah akan menre dua tu ya si depe Pak Jallo malampu Indo 5 itu tahan engkay telu yawa yan na kada dua tamasara talu tamalaysa ya mato tu ko madaka itaw ko kata dere dua tu 5 na malampu napay tanra ipasi tanra iya yan na ampel lawan recek de law abio magi na telu ya tama ya mato tu kada dua tamasara talu tamalaysa kata dere ita itu napasi depe itu ya nasabak lapalang alipu lama pertama lama madua huruf ha maka di Allahu lapalan na 5 yan itu nak kada dua mupas aja mupas sarang ya dua dia itu nawat di masyarakat telu gitu ya mana mau tu napake anu mi ropa lalam ni nakibua yan itu ampai tegare alipu tatong ya ko roko iha ya ko suju huruf mim ya ko tudang huruf dal kako tatong i alipu tatoto ya huruf ha ka makoy tau roko ya tu ya ko huruf mim kan suju nasaba ulunna ya ko tudang huruf dal yan itu nakada alif ha mim dal aga bacana Ahmad ya ko ulue kan mim aroy huruf ha pinggul mim ajebi huruf dal okina Muhammad jadi tahu mas sampajange tauna ya sangi Muhammad sampajanna ya sangi Ahmad nigaro Ahmad Nur Muhammad nigaro Muhammad nabitta yan itu nakada tahu mas sampajange itu ya sat tahu ya ko dena sampajatannya tahu Abahang ya ya ko tama si lalang apol yang ngetas sih watak kali itu buka sarai apa apol yang na polok kui api polok kui anginge polok kui tanah polok kui wae apa unsurna api sifat na tato ngalipu anginge sifat na roko huruf hai tanah sifat na suju huruf mim wae sifat na tudang huruf dal unsur penciptaan juga dari Ahmad iya natuna kada tay sulap apa Nalaman itu Pak Abu Bakar ngepato, angolong ngepato. Iya.
Tami mati itu pitu sih imon rina. Hanya tu pitu ngas so jajin na hakikai. Pitu tahun suri masam pajang. Sama kira. Pitu mana tuh? Magi ayat suratul Fatihah na pitu ayat. Matawapa ite ka pitu macane. Masa ite ka pitu to. Langi pitu susung. Tanay pitu lapi. Aja no bahas ya, itu sampai tomat tadi lo kong kadinang kangkana pitu-pitu, tak pernah ko tatu napak biring. Nasa ngindo dui nih, dia na capu nasa di ko kong kamu ya manasa nih, hebat dia mau balancai, kan gitu. Tapi itulah hakikat angka. Kemudian no inabita, napa jalan no nih, 10 menit kangkana, no inabita. Maka Rasulullah kembali ke langit ke-6, ke langit ke-7, siruntu Nabi Ibrahim. Aga nasa Nabi Ibrahim, Muhammad, aga mu polem, de nakada aga mu ita. Aga na podakku pong Allah Ta'ala de. Aga memang musaksikan Muhammad de, makadami, aga mu polem. Namu idi, makotoro kong katolo sompa, aga mu polem, milo. Aga mu polem, makin nabita sampajang. Makadana nabita sampajang, tapanabali Ibrahim makada siaga. Coba, apa ia kene denis sangin Nabi Ibrahim sampajangnya? Pasti makutana kadaga ya sampajang Muhammad. Tapi nasabak mas sampajang memang ni Nabi Ibrahim, jadi makutana mani makada siaga. Apa ia lengi sampajang Nabi Ibrahim? Apa mi ia lengi? Nabi ta makada siaga Muhammad, maka Nabi ta 50. Mario Maranno Nabi Ibrahim. Mario Maranno. Muhammad masabak mayega tu. Wilawi Muhammad asal langalalo ka uko umakmu nariko na jamay. Taro niya patarong ang syafaat pahala. Makanya tu kutu tahayay angka na tu berasal lang ibali. Assalamu alaik. Kesana kama sallaita ala Ibrahim. Maginang kata Nabi Ibrahim alina metomil lawi. Dan kita dikasih. No inabita loko langit ke-6. Siruntu Nabi Musa ya matoron aku tanang. Den akan agamu ita makadan agamu polem Muhammad. Aga nalek ko pong Allah Ta'ala kada sampajang Musa siaga 50. Nabi Musa na tumu bakalan na. Nasa Muhammad. Dito kira-kira na marajing untuk umat mo. Apa cik di mitu de na jamay icalla tu. Na 50 tu. Okay. Yan na de na jamay salah sidin na tu. Kira-kira dito na matala. Ilawi kurang keringanan. Nanaman itu nabita makoto aja no. Rewa nabita, lay kurangi 5. Pura yaro rewa nabita, maka Nabi Musa maga Muhammad nasa. Alhamdulillah, nakurangi po Allah Ta'ala 5 nasa ide namunya tu mega mopi enre po milaw. Menre si nabita, akaserai malaw lisu. No si nabita maka Nabi Musa. Siya ni Muhammad, maka nabita 5 man ni Musa, maka Nabi Musa de enre po milawi. Mapikiri nabita. Sisa nga menre ikurangi 5, na 5 man ni. Ya ko menre mo pa capu ya. Kamakuy ro. Apa tali mana kurangi po Allah Ta'ala. Maka Nabi tamatana na Musa. Saya sudah tidak bisa lagi meminta. Ini pun sudah terlalu banyak yang dikurangi. Napatadang iliman na Nabi Musa ukwaro na Nabi ta. Napamakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Inilah kalimatnya Nabi Musa. Tania iya romaloli sunna Nabi ta makada kurangi sampai jangan kebutuhan na tania. Makalam mematomi Nabi Musa. Nasabak din ng kanitay rupan na po ng Allah Ta'ala kolino. Iya ko poli nabita si runto po ng Allah Ta'ala. Ang kamopi yaro cahaya makdaki ko rupan na nabita. Iya na ronahita. Sehingga makaday Ahmad Ruhullah. Ukwilalan na nurmu Muhammad. Witay ruh na po ng Allah Ta'ala. Halusok na nawita ko. Pada kong kataw si Chandri pa. Ako kataw si Chandri nang ka-Chandri na ko bola na agi cara na din na Palau di sugi, nasa taruh ni HP mo di, taruh niya nung muli supaya rewa itu, mati itu Nabi Musa. Karena dia menikmati, melihat, memandang wajah Allah yang nurnya saja membuat Nabi Musa itu sangat senang, apalagi melihat langsung. Napa maka dari Nabi Musa, Muhammad Habibullah. Muhammad ikotongan na tawri pujin na po Allah Ta'ala. Apa iya di yalip parenta dia nang kanitawari, iko niya tu tawari parenta na po Allah Ta'ala. Lai kurang itongan. Bahkan kene rewa mo po capu ya tu. Tapi nale de cepalang ka Nabi Musa. Kene de gagay manrasa. Tanya imang ya una-unaway pak bangi. Taka 50 may malaw lisu de. Napan na mapadi ulo. De na tu dango ko bolana na rewa. Ya kan? Dia nale de cek.
talanya syukuru ke Pak Yaro sampajange 50 ikurangi mancaji 5. Tapi 50 mati jajinna tuh. Nah sama makanya ku Allah Ta'ala manja abil hasanati palahu asru amsalihha. Ya ku mupiga uicidi upak gana ka ku 10. Yana tuh 10 kali. Mancaji mati 50. Kemudian terina bitta. Syukurui tapi merenui malai ya sampajange. Maka turunlah Jibril. Nah sore Nabi ta kopure mak bere selang baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Magina 33, 10 pitu jumlah rakaat salat ditambah 33, 50 mati jumlah. Iya na tu tasing keru okoti lalan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilmil mukasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Mudah-mudahan asirun tukat rilalan niya on roma baraka rilalan na ya watwewe namo manihaya watwe tinro. Sitoman na imon rin na loro tu makanja ko to matinro istirahat. Apa ya kimon rin na asara na tiangin na bitta yon rin matinro latu isa. Mudah-mudahan ang kedua talupa di sa ngatalolongang lawitay jata si tanganan ni 10. Jadi jolo-jolo kanjaki peresana si tangana 2 liwa jadi upasangi saya ceramah si jam 1 jam mudah-mudahan ang kabarakata lolongan makuye aja na ubicarai aga peristiwa na alami na bitta jauh sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi aja na ubicarai yan maga proses mate na bainena na bitta amurena yang kay mancaji palapi arona juga meninggal laiboy ko ekonominna degaga tau melum sigaru sibawa na bitta kecuali hanya orang-orang tertentu aja na bicara ya lo iya na perlu bicara ya waktu ya narito aga na alami na bitta mapamulay melona ipalalang latu angkana rewa sibawa aga na tarima oleh risiruntu na kung Allah Ta'ala talumi sebelum ipalalang rilalang alalangan na si bawa iya na poleng ni nabita. Pertama, iyaro ale malabina nabita pa bu pura irisang narampe tau pacara may masaworo. Yan ang kamu pacara mameraja narampe ya tumakkada. Sebelum ipalalan nabita laipuwe me matotu arona. Agan na yala jantun na. Napalay patamaw ko si di onrong makaday wadah yan naro onronge pura ilisari air samsam iya jadi makaday pasyariae lay bisaywi atinna nabitta dengan menggunakan air samsam ya ko bicara syariat tapi ya ko bicara tareka denakor ko bicara hakikat makaday ya ko makadaki ibisaywi atinna nabitta berarti macarepa atinna nabitta nama pacingi atinna nabita na way samsam pacing nasaba itu yang nur langsung dari Allah jadi aga maknana ko tareka bicaray nabali makada way samsam melo ilisari baraka sehingga yalingi kesempatan ges say jantun na nabita iya to na ropas sabarang 2 tu baraka na way samsam nomor siddi wat di mancaji Pak Burah nomor 2 maso tawe na rekonino karena itu pengganti makanan iya ko tulen minu way biasa si botolo de tulen minu iko way samsam karena itu kenyang dan Rasulullah mengatakan air samsam adalah pengganti makanan itu keistimewaannya jadi rupurana ipasigis sa sibawa jantun na nabita nalay pe mamalaika iya way samsam na parewa iloko sumur samsam itulah pasabaran na way samsam mancaji Pak Burah na sabak magay puray sige salanso si bawa jantun na nabita
Megay ga jamaah takapang ko pole umrah na di. Megay ga pang-umrah ko Mega to ni pole haji to. Iya ro ko matawa pa itawi ko Baitullah. Malada nakuragay supaya wanulle tambus makbau ko Hajar Aswad. Iya. Bahkan mau masih sah nakuragay itu nakbau ko Hajar Aswad. Maka itu pandrita ia tuh Hajar Aswad sebenarnya tidak mulia. Nah sebab itu batu dari surga. Jadi itu Hajar Aswad batu pole surga. Biasa batu na pamulan no mapute. Tapi marepa ina bau tawe lette ia rodosai oko batue. Nah sabari naman ceji mabolok. Makanya disebut Hajar Aswad. Tapi ia tuh batue kona tunu itawe dia nama solang. Nah pacuru itawe kowe dia na labu tapi batu. Karena itu 4 kali dicuri. Akap patu ninau tahu ya tuh batu itu. Pacapuran ninau digunakan kapak. Yana tuh ampai lay sapu bandrena mancaji mapute dibungkus na sabak cupe. Purai na watta tewase-wase banci-banci. Waktu na ninau. Na sabak melo inare kokoro kampunge lette itawe lokoro melaksanakan ibadah haji. Supaya lolongan ekonomi. Mapiro sampai ninau. Ternyata tidak bisa. Iya na Hajar Aswad maka itu pandita. Degaga jamaah haji siba jamaah umrah bawi Hajar Aswad. Bikin denang kena bawi nabita. Halo? Jawab. Ya kena waktu na matawapa nabita makamu Ibrahim na bau. Pasti makamu Ibrahim lay bau kuto matawapa. Tapi karena Hajar Aswad na bau nabita. Jadi Hajar Aswad tidaklah mulia. Tapi dia dimuliakan. Nasabah Rasulullah pernah menciumnya. Jadi alena tahun nak yang mewakili Bapak Bupati terpilih. Beliau itu mendapatkan kemuliaan berkat membantu Pak Bupati mensukseskan hajatnya. Jadi makiros itu kan. Ya dia mau tamalada. Maka dah, tahu biasa nih dek. Angkat tuh derajat ya kak karena mengikuti sesuatu yang derajatnya kemudian dimuliakan. Makir ya. Jadi ya narubatue dimuliakan na sama pure nabau nabita. Ya tuh pas sabarang kumalalang nabita angka alut tutu ditutupi awan. Nah sebab makin itu pandita na jagai puang Allah Taala matasoy. Apa ia ko langsung cahaya na lok kutubun na nabita hancur imatan nasoy. Nah sebab nur na matan nasoy puluk nuru Muhammad. Jadi ya nabita ditutupi. Sebenarnya tadinya nabita itu tuh matan nasoy na jagai puang Allah Taala supaya dia hancur. Jadi itu kebalikannya. Jadi kalau kata tasawuf itu tulisi kebalikannya na bicara. Pada kumakutana kak, kaya kata sukuruki maso atau maliwasannya. Maso iya. Iya ko makanya pangulog ta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Iya ko angkat tau yan ni maso ko maso ina sukuro. Dito gaga beda na si bawa asu itu. Iya. Apa iya tu asu iya ko maso isukuro matoi. Iya ko maliwasang ide na sukuro. Maka dito pandita pa hakiki. De na mungkin malunraan rebe muanre na rekode mo maliwasang. De na mungkin makanja way emino na rekode mo madakka. Maka sukuro ki liwasang sukuro ki dakkay karena nikmat lahir dari situ. Ya ko tahu mas so manre 5 penne, pura manre 5 penne napay sorongan nanre de na melo manre apa mapaiman itu. Tapi ya ko tahu maliwasang na mo de kagapakan re na nagan rusuto. Magi na liwa lunra na way putebe na rekotobuka karena kita sangat haus. Makanya yang disyukuri adalah haus dan lapar. Nah sebab nikmat lahir dari situ. Ayo. Itu ko mereka. Pada mo kung kataw makada mga kaseke. Dito gaga si ko tangan na taw seke pa. Taw magala ni milaw mega. Kung kita saupo itu dega taw seke. Kung kataw makada maseke yano tapodang makada tanyale na maseke iko magala milaw. Aja nagare milaw tanade na maseke. Ya, itu kuncinya. Karena rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan. Iya na to kasi rajin na biasa ke kepala desa itaw bupati bi anggota dewan. Ukun itu beratnya. Madari bantu teh patataw tuli bantu cicam ni pasala tap pamakada taw seke. Apa taw magala milaw.
Ya. Kemudian agama nana ya loh. Kami ini malah hikmah to. Iya na hikmah na. Magi na jantun na nabitta. Made ni dio. Made ni jenneki. Tidak semua. Tapi jantun na niala. Agama nana. Iya ko melo kollo si runtuk ko Allah Ta'ala. Atau sininna anu melo mo jama ko meko pasibatil ko po Allah Ta'ala. Niya mo yolo mo padicing. Apa iya nasalak kwe de itu nalari lakor. Imangnya komelo ki marimang pakanja kilaloy. Dua telu tu ya ima wampar. Nareko angka imang raka pamulan na masampajang mangaribi. Raka kaduan na masampajang mangaribi. Makanja bate nak baca patihai. Malampe waktu na pake. Tapi rakaat ketiga nabala ina sabade ng kalingay makmuna. Tamparang ni imam makwel. Magay makanja ibate nak baca ng kalingay tawe. Padahal iro sampajangnya untuk Puang Allah Ta'ala. Melo nang kalinga tawe, de nang kalinga tawe. Mesti mo pakanjaki bate mo baca. Pada paday nang kalinga tawe, si bawa de nang kalinga tawe. Supaya sampajang mo memang untuk Puang Allah Ta'ala. Tania untuk jamaah. Yeah. Maripa-repa kiruntu imam makoroli. O iya ko raka pamulan na way makakanja lagona. Alhamdulillah. Si sana raka katalo. Alhamdulillah. Magi nang kamalasi ang kamakanja. Iro makanja ina sabak nang kalinga jamaah. Berarti sampajamu tanya untuk Puang Allah Ta'ala. Untuk jamaahmu. Iya na tu pas sampajam matu irempel kang sampajang na kusulimon. Atika ki. Makanya tu dia na sambara maju mancaji imam. Tapi aja no bahas si dia matu gagamelo maju lo kuyolo. Iya. Jadi iro atiro paralu pakanjaki ya kotomelo makasibi ang okoyo kumana mimon ro pa. Kemudian yang kedua sininna lasai okolino sininna anu masalay mo bae olo kotomi lalang. Lasaati, paddiati, siriati, matandreati, inaati mana mi? Iya, yan ang kataw maborro berarti atin na tu masalah. Iya. Yan ang kataw pacay-cayra atin na tu masalah. Yan ang kataw tulimelula day pakalabdi atin na to tu masalah. Iya. Tapi iya kumakanja iya namo agay podangi degaw rusak. Kumakanja iya. Tapi iya kumasalah iya degaga namo anu makanja na jamatay na sato salah. Ang kay Pak Bupati kunjungan nasa kasya tu Bupati Nilo Yachang. Dena denukba maka day Bupati denang kanaubba. Dikare. Anggota dewa mak bagi-bagi nasa masogo sisa na din nak bagi nasa tauseke maga ya pitangi sumbangangin nasa Melo Yachang isu buy sumbangangin nasa dinang kanabere iya majai lalangin nasa maka jala langin nasa wadi paca di kolam sisa na makanja lalangin nasa capu manuku na lapoto gara-gara makanja lalangin dinang ka namanya amang yan na yan ito ti malasay na de gaga masumbangin tayo nasa tiyak Melo niya ti Yachang maliw to balibola nasa tiyak na cicil niya to kita kata natanya itu suruh wajah iya lawi umrah tayo na postingi alhamdulillah baru-baru ki nasa selesai matawapa aga nasa tiyak na pita-pita siya tumrana tanya tahu mapita-pitangi alena malasati ya pak dia na jokka lawi tahu warungnya na foto inanreview ko warungnya. Terima kasih banyak sudah diteraktir makan letting langsung makan dia Melo siya ti Yachang ternyata we Melo Yachang iko malasati Pak Denioli ko kan begitu. Jadi sitongan na degaga masalah tu narek kuya makanja tapi namo maga kanja na isaliwa kuya masalah mana tu iya makanya itulah maknanya ya komelo kalau si runtu Puang Allah Ta'ala pacingi jolo iya namun iya Melo si dia ta'ala makanjan iya mempadai itu hikmah pertama. Yang kedua iya ronabita kang ayat to subhanalladzi asra bi abdihi maha suci Allah asra yang memperjalankan bi abdihi atanna jadi dia tu nak kena napalalang inabita dia tu nak kena napalalang Nabi Muhammad dia nak kada asra bi rasulin de surona dia tu nak kada asra bi Muhammadin de tapi maka dia asra bi abdihi
memperjalankan hambanya. Ia komeki ipalalang ancaji ataki. Kenapa disebut bi abdihi? Dan Nabi Muhammadin. Yakin emak Nabi Muhammadin berarti Nabi tami bawa dingi palalang. Yakin emak Nabi Rasulin berarti suruh Nabi bawa dina palalang. Tapi maka Nabi abdihi hamba. Namuidi yang kay okwilalan na suruh toki malalang. Tapi peko carana ancaji ataki. Dua tuh angka tahu mengaku ata, angka tahu ia gangkui sebagai ata, si salah. Loh, maka itu ya paku ya. Tes saga Pak Prabowo. Tes saga. Tapi mereka giling. Nais saki ga Prabowo. Nah, deh. Jadi makuiro. Jadi angka tahu mengaku ata, tapi tidak diakui sebagai hamba. Alena mi mengaku. Tapi ya kupuang Allah Ta'ala mengakui wi atanna. Pasti. Dan itu bisa berjalan. Asra ipalalam angka jandin di ropa. Iro jandin dingi ko ngacenne normal dega gesai 24 jam sesusiwan ni. Si sami macenne. Tapi ya ko napano ipu imang iro jange napa naputa namo kasih ratu macenne jadi to. Jadi betul kan na ya ko nabita ni melo malalam. Demeto na dapi Masjidil Aqsa. Tapi nasaba ipalalang ni namok ka 10 malaw lisu jadi to. Begitu maknanya. Jolo-jolo ia tuh tahu ipalalang yang kepuang Allah Ta'ala Nabi 2. Nabi Musa. Isra tuh Nabi Musa. Wattunna loko negeri Madian. Ia kumalalang itu melo 10 sona nola ya. Ada mengatakan 5 hari lebih. Tapi si pulauan ini nalatuk. Makanya Nabi yang diisrakan itu selain Nabi Muhammad juga Nabi Musa. Angkato Nabi dena Isra tapi langsung Mi'raj. Langsung mendrek lagi. Dia ini palalang. Langsung yakka niga Nabi Isa. Ia tuh Nabi Isa langsung yakka loko langit kedua. Jadi dia ini palalang. Dia ini palalang lintasan bumi. Tapi langsung yakka mendrek loko langit. Nabi yang dimi'rajkan itu selain Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Demi ada api lagi mapitue okomi kedua. Monro. Agak hikmah ni lolong apa okoy. Maka da angka tahu pandrita tu kumancaji atai berarti wali ni. Iya ko tahu pandrita wali. Wadit tu angka oko si dia onrong. 2 onron nonroi. Naci dimi tahu. Iya. Ya kongka alumni DDI Guru Tak Kiai Abdul Rahman Abu Dale itu saya dapat kesaksian dari beberapa muridnya. Jadi itu guru tak biasa maka tok badua masigi non ri maka tok baku Jumat. Ya kak dei pagaga HP rio loh. Iya. Namo idi mako kawat di matoe. Duon royon dalam satu waktu. Eko carana video call ni gare. Nah, ya kong kataw ko makka nama video call. Angka gambara na latu angka suara na bicara ko layar na kenro no latamo corona di gaga kabalna. Basimi malepang angka layarna laipas sa nomoro na nawat diri tataunna. Itu karena menggunakan energi cahaya. Namanya jaringan. Na iya tahu pandrita polukwi kalbun na cahaya. Jadi dia na pakai HP nawat dilatu koron-ron. Iya mana teknologi ya tita makoko ako meki buktikan. Itu. Maka dan nulle gape malalangnya makoro si jana. Manang kalatu o corona cinampa ni ala ki gare bayanga maga ko mabel itawe. Na dia nagan nasi di 10 dati iya tu nalatu na Makkah. Gare. Tamakiro. Iya ko nabongkar ite rahasia na iya video call Napanala cahaya na korangnya na kait kami. Tak buka rahasia na wali. Tapi jarang ulama bahas itu. Eme kata niki, ya ko matinro ki ko talutulu ki. Biasa ki matinro ka tulu-tulu to. Iya ro ko ka tulu-tulu ki, kita ale talojo Panda, kita ale talojo Jakarta, makita ki. Tai tale to. Mata aga tapake makita na makapanjangi ko to matinro. Mata age pake. Tanya tu mata batin, tanya. Karena mata batin tidak akan aktif ketika kita dalam keadaan tidur.
Yang kedua ya ko katulu-tulu teh 5 mimanne matinro na pole Jakarta malolis. Padahal ya ko mapasawa ya 2 jam. Padahal 5 mimanne berarti angka wat dionroi letu si bawa rewa dengan waktu 5 menit dan bisa kita melihat. Dan waktu itu lama di dalam mimpi tapi cinampak di dalam tidur. Iya kota sakimo pite okko watakalena iya natuna terbatas. Tapi ya ko leppa ipolokoro itu yang tidak terbatas. Iya natuna pakai tahu kan berita. Ya. Tapi aja nanti bahas ya Pak, malah saului matu kolokoro. Kemudian iya namanya loyalan. Iya kotomak bicara alalangan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya lo nak baca nak taro tuna mengaji. Magi na masigi na tepuh. Minal masjidil haram. Poloko masjidil haram ilal masjidil aqsa. Na padahal nabi tadi na lokoro. Oki masjidil haram itilaw Madinah. Oki Madinah napai pataru lo bukit Tursina. Oki bukit Tursina napai bawa loko sebelah salatan masjidil aqsa angkau roko riasa baital lahmi. Pole mani baital lahmi na pertama masjidil aqsa. Jadi nabi itu tidak lurus. Bikene okui masjidil haram nabi testar langsung lo ke masjidil aqsa sisa bumi 40 na kilo na perjalanan na tapi pole masjidil haram lau Madinah masam pajak jolo pure masam pajak ke Madinah ibawin lo ke bukit Tursina masam pajak selesai masam pajak ke bukit Tursina ibawin lo ke baital lahmi masam pajak selesai masam pajak ke baital lahmi lai patami masjidil aqsa napai suruh nabi tamancajima makmunna adalah seluruh nabi dan rasul. Pura yarona pemasuk nabi tak oko para karangan nama Masjidil Aqsa dari jauh kasih tidak jauh dari situ angka batu malepang itu agak datar di atasnya tapi agak bulat di bagian bawah ia naro batu nonroi nabi tetudang watunna melo menre langi makan de nabi tanioli menre langi macio ya batu na cukuki nabi tanapa namparang maka da okono tu aja na macio ia batu tarakka ni pole tanah. Tapi isuru ko nabi tandena kana nabi tarewa ko maka nabi okono tuh tak gantungi denendre lagi de tonano sampai hari ini batu itu masih tergantung. Ya kau tak buka ya HP tak diketik di Google itu batu gantung peristiwa Isra Mi'raj sampai hari ini batu itu tidak sandar ke tanah. Itu buktinya Isra Mi'raj. Jadi upasangnya yaitu nabi tak pole Makkah lau Madinah jolo masam pajang suruh ko malaikat Jibril. Pure masam pajang ko Madinah, lai bawa lo ko bukit Tursina. Pure masam pajang ko bukit Tursina, ibawa lo ko baital lahmi. Yan na tunak katana na bita. Onrong aga ye, maka day malaikat Jibril Madinah, o ko matu malaikat na puro Muhammad. Waktu na ko bukit Tursina, makutan natin na bita. Onrong aga ye Jibril maka day onrong na Nabi Musa, kung si pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian ibawa lo baital lahmi, pure masam pajang na bita makutanay. Onrong aga Jibril maka dia malaikat Jibril okko ni Nabi Isa ijajian agak maknanya ya Pak apa maknanya ini kira-kira magi nang kaya Nabi ta made na lokko masigi tapi natapo ya ikan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tapi magi di Palestina Nabi ta itilau Madinah itilau bukit Tursina nomor rosidi tak tani masa ya maka daya komelo ki joka usaha kami alalangat tamasigi lokko masigi yan na riyasat tau Isra. Pikiyasan pada barak na. Meki lo jupandang. Lalu agi te ko lo jupandang aja na lo jupandang meki lo sidra. Lalu sopeng barak na makada meki joka asam pajasubu ni ko masigi ero sam pajasubu makada meka matu lo sidra. Pura ki masam pajasubu tania ka memen ni makada oko ka matu sopeng masam pajalor. Ternyata memang nih. Jadi kok kak matu masjid rayana batu-batu sope masam pejalor. Iya kota salah ini matu ukun rongewe. Napai tadapi bone agasan sope kota. Tapa kecelakaan nih. Nato mate. Aga pakutanan po ngalatala lo ko malaikat. Ci di bawah. Pole kenroy atako kenroy melolo. Maka da polukui masigi masam pajasubu. Melo ilaw masjid rayana batu-batu masang pajalor maka din po Allah Ta'ala atakku yaitu patami suruga aja mo paresay nasa bapulok ko'y masigi ilaw ko masigi itulah hakikat Isra
Mega tu tau malalang tanya masih kinasapa aga pale nasa ngoko ki anu matu lep pamanre. Iya. Kenapa ayat itu menyebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Tapi nabi takap pole Madinah pole Bukit Tursina na palo baitallah mi na pasang mi. Namo meki lau pasae aja na pasae tapau tapi akadaki oko kak matu masam pajaloroy oko kak matu masam pajangasara namo lepangi oko pasae namo lepangi oko warungi taki capak na yang lalangan nilai bilang itulah hakikat Isra. Iya. Makomoro kotome malalang kak meteta ni mameraja to iya. Rogi ki kode tala isa na meraja nasabaya tu ko kui pikir di ni runtuk ya tu okomi kajian tareka runtuk itu iya jadi upasangi ya moro ta pake iya mato tu na pake tau pandrita atau kobone tau matot tariolo engkau papake makokoy angkat tunasa sampajat tepat tu ya setangkali ngadi jenne taluka sampajat tepat tu iya makanya sampajat tepat tu jenne taluka. Iya nak mondre makokoy makadami itu cerita bola ronda. Iya. Sebenarnya ya sangi jenne taluka sampai jatuh petu itu hadis Nabi. Hadis satu. Angka ko kita na pangulut Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Angka. Jadi aja tak kada ya resangnya sampai jatuh petu deka dasarna hadis. Maka dari Nabi ta umatku adalah umat yang paling beruntung. Nasabak na welai wisi dedecen nang ujui bi decengi. Decen liang. Teko carana makuye. Onna roka mas sampajalloro ki. Riwat tu suju pacapurat ta mas sampajalloro tania kameman ni mas sampajangasara. Matu ko suju pacapurang ni sampajangasara tania kameman ni untuk mas sampajang mangaribi. Jadi ipasi sumpungi materu apa ia tu niat na sampajangnya dua tu niat sampajang niat nelo mas sampajang okui suju pacapurangi ia ko niat sampajang okui kata bere kita pahami jadi ia ko suju pacapurangi mas sampajang asara matu niat memang ni untuk mas sampajang mengeribi ia tu ampai sampajangnya aga patutu nah bere salam akasiaga akadua. Nah iya tuh beresalangnya dua nih. Si runtuk mi tuh tahu enak beresalang. Si bawa terpisah. Jadi magina tuh mak beresalang lo atau pasti sumpungi waktu sampajangnya berikutnya. Magina tuh mak beresalang lo abio. Napa mula pasal waktu sampajangnya setelahnya. Aja mula pasangin nareko deh pernah takatan niro si wali. Ya naro ya sesampajat tepat tuh. Jadi kenro ki lo tataki menuju ke salat. Iya na tu nasa tau pandrita makada namoko ko yase na kasorokmu mate sahito ko mate ko. Namoko ko pasae mate sahito ko nasaba na mati ko ang ujos sampajang. Tapahan ni. Iya ko dia tapahan ni makunro to ang. Iya. Nabi tanaro makada umatku adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi ya komu salai dia sampai jaloroy. Pasti sumpu memang ya sarai. Apa ia kode ta sumpungi? Mak beresalangi tatutui. Deta pasti sambungi. Nah 5 menit masam pajang. Kali 5 nih gare. Berarti 25 menit. Nah 20 pajang waktu nalengi ko Allah Ta'ala. Maga niya rupa lawangan na. Tulemu pertanggungjawabkan. Iyo po ko tasumpungi makaname kilo masam pajang asara. Tatta tuli tasumpu materu. Ia tona tu pas sabarang. Kenapa orang itu kekal di dalam surga? Padahal umur dan pahala terbatas. Itu karena niat baik yang selalu jalan pahalanya. Iya. Jadi apa sih sumpu ni materu? Macawi ramalangi. Ya matu ko mapuasa pacapurangi malampi sunga ki. Ta puasa aso pacapurangi. Narekomelo ki buka. Taniakan memang ni mapuasa tau pemang. Mengujui puasa atau pemang. Ia kumat tarawih ki tarawih terakhir sujud pacapuran na malam terakhir niakan memang ni pasi sumpungi tarawih pamulang atau pemang. Jadi jalan materu mapasusak kaki makoto taniakan memang ni tau pemang supaya terus jalan. Yang nariasan nasalaici dedeceng nangujui deceliang ni. Jadi itu aja lalu tapapat tu apa ya tapapat tu itu
5 menit. Masam pajam mangaribi 5 menit na mak gosip si tengah jam bangkero ni 25 menit. Deh dulu tutup. Iya. Ini kuncinya. Jadi itu sederhana saja, Pak. Ia na tu napahat atau mata tariolo. Kaya gato si pe nasa jenne taluka. Ia nasa nga jenne taluka, maka dia tu jenne enak, dia nak bisa mapipacim ni. Apa ia ko pure mak jenne tenale jatai manu, dia na batal jenne na. Dia minawat di masam pajan na sabak mutanajis sih. Jadi ya ko pure mak jenne tale jatai manu, loki mak bisa kaje, aja na tak jenne pemang, na sabak dia na batal jenne tak. Mega apa tu tahu mak jenne ipemat deh. Tapi agak batal jenne. Nareko buang angin, buang air kecil, buang air besar. Si bawa si gesai oli na arone makun reyetan niai mahram dega agak palapi na. Batal tu. Tapi iya ko to mak jenne nang kanaji si okolima tadi sai di jolo iro najisi enak pakai mak jenne. Jadi ya tu jenne etan nia pak bisa tapi mape pacim. Makanya disebut at-tuhuru. Ada itu nak kena membersihkan, kok jenne makadani mensucikan. Itu si salah. Iya na tu nak kena tahu pandita. Aga JPI bisai mak bisa 5. Oh, na iya na mega dosa na. Pa iya na mak jaluk ko HP itu 5 ko. Iya na. Iya to 5 matanda tanga ko may maka iya mana he. Iya na ro ibisay na tumilaw do tapachingi po sinin na dosa angkay po lirimakko. Ibisay di kedua po talisar nga kasi baraka 5 ko na wading kita jagay aja na kibwa dosa. Ibisay nomor 3 kalingi cahaya po mo ko sorimon ria 5 ko na wading nga napasalama. Ya ko to makalimom mo tapachingi sinin na dosa angkay pulo ko capak dilaku pure awerek kada masalay. Napa to makalimom mo kedua tajagay nga dilaku po ngaja nak berek kada anu cecay. Ya ko yang ketiga tapasalamakan nga dilaku po talingi cahaya baraka na sorimon rimo mati. Ya ko to mak julu mata jaga pacinga nga dosay pole di mataku pakitaku. Iya na makay ka dosana. Patito pa Facebook pa YouTube kemana niya ko. Iya. Magala mak jille celling yang mana niya. Yang kedua tajagay nga mataku aja ni tay anu tacecay po. Yang ketiga tapancaji mataku mapunay cahaya na waddi makita matara sorimon rimo mati. Iya ko to mak bisay 5 tahu pancaji langgamana ngi dosay pole di 5 tahu ku po pole na pigaw pancaji 5 tahu ku 5 kartarima kita catatan amal ko sorimon rimo. Pak salama kita ko 5 tahu tertarima. Tatariri baraka po makotoro iya ko ului pikirannya iya ko do cili pareng kalinga iya ko ajewe joka iya na royasa jenne taluka namo batal jenne mo tapi pak dongan na si baraka na din atak ding na sabak pura mi petimilaw. Iya. Yo poko mak jenne mina cacopang ang gitu sasay di pada pura kulung Ani mati gaji. Iya. Iya dena lisa jenne na. Iya. Tapahan ni kira-kira kan kayar. Iya tu jenne na sabak makadaki jenne mape pacing at-tuhuru kan apa aja tu pacing an-nadapa paci carepa at-tuhuru paci hakiki at-taskiyah paci ngati as-saka paci warampana saka. Jadi namo akasiratu tadi say warat takodeta waja isaka na kumagalungi tatta ima carepa mataru iya tanri iya tu nasolangi ati. Iya. Yan mo ibisay nasaba carepa na waramparang isaka. Yan natunak kada pasu isaka na waramparang mo na mapacing. Ya kung kagagay lang gana mapacing ko mo rin berarti ropo to. Makanya aja tapuji tarima saka. Kotanya ha tajalalo tatarima nasaba carepa iya to. Tapi ya kolok ito kasih-kasih de nan caji carepa. Aga pale napak baraka ipo ng Allah Ta'ala. Oleh ngi contoh. Besa kita tahu jangan. Biasa kita tahu jangan. Biasa malalang to. Malalang. Akasya kay manre lalan na si minggu Palimat andre at kadua mi. Aga nanre. Biasa anu na beta wele panite. Akasya kay minum. Mungkin hanya sekali dalam 1 minggu. Kenri malawe kadang singgah dia minum di sumur. Tapi angka kata runtuk napat diri watan na nalasay gara-gara andre. Tidak ada. Magay narubay pong Allah Ta'ala na lisari baraka. Tapi makai kata tahu, o kobotinge, pura ni bisay agagay.
Manasu ni ipakanjaki jagana, lai buku ni palasti, sisana pura nandre nakana penyakit gula. Magai dena lagga carepana, lahiran na mina pacing, hakikin na nama carepa mopi. Iya natama iya tuh tetap makasol. Iya. Iya kong kabola nan repi, angka pasa nan repi, tapares sa ide na makanja sakka na tekot. Apa iya tuh sakka carepa roppo ilagga, na iya api de nan rikotan niya roppo. Iya. Namo bola batu tabangung, de na pake gordeng, nan repi, nan repi. Iya, nan repi ko bola batu. Maka na bola batu nan repi, maluat tuh magai, macarepa iya tuh nasaba angka roppo ko tuh nan repi. Mapacin ni pakita mata lahiran tapi hakiki nasaba iya tu api sifat na ni matunu iya ko nalagga ipong Allah Ta'ala sifat na dia na matunu aga butina Nabi Ibrahim patapulo sona patapulo wanina kilalan na api denan re api wajujun na sukumoy nasaba magay tau mapacin tamok ko tangana api aga maknana pa okos sorry monri ya nama kanja mo sakka mo denan re ko api itu kuncinya. Doa menjauhkan tikus. Iya. Iya. Jadi itu kuncinya. Tahu usahakan. Iya komelo ki salama aga gatta talaga iya rawat dinge makasola. Tanya ini jaga ini. Apa ya ki ini jaga ini detulai. Detulai. Tapi aku puang Allah Ta'ala jaga ini na tu nak kata padrita. Tanya punah puang Allah Ta'ala. Nah iya tuh termasuk agak sana balesu ya. Balesu termasuk balesu mega tau mak dareke nanre balesu asewe. Nah de nanre itu balesu asewe na reko nu mapacing. De nanre. Iya mena reko nu masalah pasti na lega. Nasabatan niya memang toha tak. Yalah. Wasak maka dari puang Allah Ta'ala inni jailun fil ardi khalifah melo ka paturung paselle watak kale kurilino. Yana tu ampai kong kawarampara ya lengi tak bagian ngani nasaba idi pas lewat akalena pong Allah Ta'ala idalle na. Iyan na de tawaja isakka na mangaru balesue. Tatu wiripita we na parewa. Iya. Makoti ha. Iya tu ya Pak Galung nga. Iya to mana 2 tahun terakhir na de waktu Magalung. De to na malong. De lebih misi di heto. Iya. Magalung nga. Madari ko pura masa pajasubulo nak galungnya. Tapi akhir-akhir ini karena kesibukan tidak. Dan saya selalu ingat pesan ulama. Ya ko angka tahu maka majasakka. O ko galungnya musukka memang ni sakka enak. Reke memang nih. Maka na sakka nama tu ya. Aja memang namu pasigaru si baga bamu. Pas salah memang nih. Maka da tapaka nga anak limaku na reko denen re waram-param. Napau. Ya ko mate ka. Ya ko tumo pa. Tappa ya anak limaku. Iya kumate ka bolo iwai pala tampuku na rekodenen re dale mo kumaka menjasak ka. Ini na pau. Dan ternyata apa Pak? Wakutanannya ko tau pandita pa hakiki. Nasa iya kome komis sangi dale mo tatamba tu ci di mi jama-jama sakka. Dega ga tau mulle mis sangi dale na tatamba ko dina ka menjasak ka. Iya ko pasidak kami nak derek denu le mis sangi. Maka tapi ko yasang iya ko iya tau nge maka menjasak ka kisi di juta. Ai ta gere sakka atau pemang. Ya ko 2 juta berarti 100% dalet tamen re. Tapi ko pasti dah kakak dia cocok. Nah sebab dia kau ukuran lah. Tapi iya ko sakka kanang kau ukuran lah 2,5%. Jadi mana saya risa komen re dalet si bawan nona sakka tabawa tabila. Itu kuncinya. Jadi ya tu tahu dia nak kemaja sakka tahu dia nisangi dalet na itu. Awak mega tahu mega gagana tapi inram nih. Mega. Jadi tak paham ya? Cuma malum itu. Ia tuh musibah dia nak boleh bawang. Allah tidak menganiaya hambanya. Engkam itu masalah. Ya kumandre balesu talu taparesa. Nomor sidi deto gagaga pasogo uko tu kampung. Pamakasolat tu. Iya. Pemilihan kita yang malam padi kita yang pamato doa makasolat tu. Tapi deto gago ko di. Dewatnya ngiya pajaba itu masih dekah de. Yang penting aja nak kadang kadi muale tok doka aja. Ya ko makade mudah-mudahan iya pasti dekah ke loko masyarakat enawat di pasti runtuh ya hajak ku Allah Ta'ala. Iya. Ya mi ko makade ing kadi muale 200 sampai ko matodo mati ngerangi nomor seko pasogo ya tu.
Iya, tatarima ide to tama dosa, tama mi neraka. Tapi okolino tu maka sola memang. Mapamulay tu bosi madari chano. Iya kon no isisan no sisan. Tanah-tanah dia namanya tujuh tu. Tapi ang kamu tu lalanna. Nareko makuiro mastina toba siwan waki. Iya. Adakan istighosa. Asikiriki kemudian berdoa. Minta kepada Allah supaya dijauhkan dari bala. Iya, sabana tarima tu pong Allah Ta'ala toba na tanah. Iya ko jumai, upasangi. Iya ko jumai. Tabaca suratul Fatihah akapitu. Kupure majuma. Napa tabaca surah Al-Ikhlas akapitu. Tabaca tu kulang surah bil falak siba kulang surah binas akapitu. Ayat kursi akapitu. Napa bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Iya moro tabaca matu ko jumai. Insyaallah ko napa barakah ipong Allah Ta'ala. Paja itu pakajai maka solang. Ia tu palak pitu susunan nabita. Jadi dia tahu tu nama rajing. Angka itu kau desa. Ia kau tamai abala aku si dia kampung lasa sile lagi baca ya tu. Atau dia nama lo turu bosi baca ya tu. Atau angka kolok maka solan suruh baca ya tu. Manre ulla manre balawe baleswe tak suruh baca. Akapitu mana? Fatihah akapitu, surah Al-Ikhlas akapitu, kalau surah Bil Falaq akapitu, kalau surah Bin Nas akapitu, ayat kursi akapitu, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Kopura ki majuma, ia kanjana aja ni rubah posisi tudangnya. Tudang mata hayak mopi nai baca. Iya. Iya rubah ngum peringarangi ki. Kenapa barakah ipong Allah Ta'ala maka solang itu pakai itu pakai jajan maka solang mak pisau tu. Iya. Tapalak mi rupa capurang itu. Kang Fatihah kul huwallahu al-muawwisatain ayat kursi kata palak mana moto iya manihe bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Iya. Maka dai nabita oko hadesana nigi baca ya to kapitu gangka jumae mangoloy de nakan nay musibah. Iya. Jadi aja nakan angka pa musibah ko kampung ini baca. Ya ko ceki nakan na musibah gangka jumae mangoloy ya tu tak amalkan. Ya na tu nasa patarekae pala itu susunna nabita. Iya. Tapala ni di. Iya ko de tapala makundro to ngangi. 10 menit 5 menit. Jolok-jolok. Kemudian. Iyaro nabita. Aja no bahas mana ngi jolok iyaro ne Pak. Iyaro nabita. Wattuna na ipendre yase. Langit pertama. Siruntu Nabi Adam. Menre langit kedua. Siruntu Nabi Isa. Siba Nabi Yahya. Lokki langit ketiga. Siruntu Nabi Yusuf. Lokko langit keempat. Siruntu Nabi Idris. Kemudian langit kelima siruntui Nabi Harun, langit keenam siruntui Nabi Musa, dan langit ketujuh siruntui Nabi Ibrahim. Makru Nabi temenre loko sidratil muntaha. De nagaga malaikat dampingi Nabi ta. Jadi itu sampajang itarima dega malaikat dampingi. Makru Nabi temenre loko sidratil muntaha. Angka alam okoro palawangan na yasang alam mustawa. Oko diro Nabi ta na siruntu lansus si bawa pong Allah Ta'ala. Tapi aja tak kada angkai puang Allah Ta'ala koro de wa huwal latiful khabir. Ia na tu puang Allah Ta'ala maha latif, tidak bertempat. Salah pahang itu ko makadang kay puang yo koro. Maka na mape na koro siruntu na bitta bartingka koro makuye. Pada ko makadaka menre ka ko copo na masigi mataru ka ko copo na manare. Oko ka copo na manare lawi tay ulangnya. Pakutana, angka di ulangnya ko manaray. Negagay. Kenri pale, maka mau pabela yase. Maka untuk melihat Allah, posisi kita harus berada di alam mustawa. Ya kok koilino de mulemita. Nabi Musa bilawi na sabao ko milino. Melo kami takipo. Karena po Allah Ta'ala de mulai Musa. Iya. Pada kok kilalan na masige na nakikita ulangnya de mulai. Ya na dengwen re ase ko copo na manare napa mo cengari napa ipita. Tapi angka ko manare ulangnya de mabela mo pa yase. Maka Allah tidak di alam mustawa, tapi disitulah tempat untuk melihat Allah. Jadi ya tu meraja
tania sampaja pokokna. Cicapi pakoling. Iya tu meraja tania sampaja pokokna. Aga pale pokokna linuriyahu min ayatina. Melo ipong Allah Ta'ala pitangi nabitta araja kuasan na pong Allah Ta'ala. Denia curita. Tania sampaja pokokna tu tania. Iya. Ya kong kataw maka ya Rome Raja Isra Mi'raj itu adalah pokoknya adalah sholat. Tania oleh-oleh Nabi Meraja itu sampajangnya. Makometija lo kapa padi. Ya nang kataw lo umrah. Aga biasa podangi. Kong kay rewa. Maka dalang kaniya no rewa pole umrah. Deto to makada. Aga mo piga okoro. Ya bitu naku tanang. Aga na bawa. Daw, aga na bawa. Makadai. Oh, gincung, cila, cere, kangero. Nang kataw pole Malaysia, aga na bawa, Milo. Ang kataw bone lo Malaysia, nakutan aga na bawa, baje. Kaya niro. Ya jide nang kanakutan itu kok kataw pole Jupanda, aga na bawa, roti maros. Iya. Siapa? Oh iya. Oh iya, siapa? Ahlan wa sahlan bikum. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak anggota DPRD Provinsi Selatan. Iya. Jadi iya koto bicara makada kan angkat tu pacaramah deto wakada niga angkat ustaz makada. Pole manima meraja nabi tanapang kayasa sampajang. Salah-salang itu. Nasabak magay, tabukay gare Quran. Nabi Isa waktu naitanay, o kung makna, aga tujuan mo na utus upang Allah Ta'ala. Aga nasa Nabi Isa, saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat. Ang kami mana sampajang. Yang kedua, Nabi Zakaria, narabto ko lang na Quran wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi tato masampajang Nabi Zakaria kulala na mihrab. Maryam masampajang. Nabi Ibrahim aga padongan na Rabbana liyuqimas shalah faja'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Jadi itu sampajangnya mapamulai Nabi Adam ang kami man sampajang. Yang kedua, ite gare Nabi tapole Makkah, itilaw Madinah isur masampajang. Okoy buki tursina masampajatoy, mancaji imalalo ko Masjidil Aqsa. Ite gare berarti ang kami man sampajang na jama na bitta na pamendre siruntu pong Allah Ta'ala. Jadi ya romendre na tanya sampajan nakatay. Aga pale linuriyahu min ayatina. Melo ipo ang Allah Ta'ala pitangi na bitta di na curitan. Degaga taulino macanere suruga si bawa misang-isa na suruga. Wae ang kay masolo ilalan na suruga dan menikmati air di dalam surga kecuali Rasulullah. De togaga taulino misang naraka si bawa isa na naraka. Tingkatan na neraka kecuali Nabi Ta. De togaga taulino bahkan nabi dan malaikat yang bisa melihat wajah Allah secara langsung kecuali Nabi Muhammad. Legal. Nabi Musa sih pak bicara. Iya. Makanya makadai ayat linuriyahu min ayatina melo ipitang deni ya curitan. Ya kong katau ya curitan mi pak bu lala tu matan nama ko kapan nih bayangan nih. Iya. Tapi ia kuipitangi si salah. Maka satu-satunya orang yang bisa melihat bumi. Ia natunah kada. Watuna nako copo na lagi emonro. Na cuku-cuku na bitam mi telayawa. Na panaita apalan na sampajangi. Aga nasa nadita. Rakaatanil fajri. Hayrum minat dunya wa mafiha. Duan rakas sampaja sunat subuh. Masarolak di inayalino lololisa. Coba. Aga maknanya. Pak balu eroi podang aja mulau pasai kode pampura masa paja sunat subuh. Kami gapo tu papa saat tek dua mau pinang kenal lo pasa. Mega tu tahu dia na jampangi sampai paja sunat gara-gara kesibukan. Pak Galung dia pernah pura masa paja subuh no. Maka dia nabi rakaatanil fajri hairum minad dunya wa ma fiha. Duan rakas sampai paja sunat subuh masa rolak bi inayalino lololisa. Aga maknanya rupa ko lay balik. Aga maknanya ko ibalik. Betungan na. Iya ko isa na milino. Si bawalino wa chinay. Asam pa suna subu bawan no. Ang kanyo ko tilalan na. Kude mo patapahang yung maduduto nga.
Jadi upakoli kipe mga iya ko isa na lino melo tilaw asam pajasuna subuki napatilaw. Ko isa na lino. Yan tu ampai ko to pura masam pajasuna subu age baca. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim dibaca kasiratu puradena kasia-sia tu tahu na mati lolo bija-bijana. Baca ya no, kasiratu siaga meneh o kote ko pure bako subuh. Nakama. Cek dek mau pa ya tu, pak genai 10 5 menit. Tabaca ya roa, dua tu pak doang aku tu makajala dek baca ko tu pura masa pajasuna subuh aga nomor sidi makena bita kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil misan habibatani ila rahman. Angka 2 ada magampan na lepakalillah mata anak timbangan na kusuri monri na udani po ang Allah Ta'ala maka dia nabita iya to na nabaca malaika na ipake dalle ko po ang Allah Ta'ala dalle maya na to nakadatawe baca sikiri na malaika na sabari ni dalle iya matutu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Apa lagi? Yang kedua hadis saya tabaca akapata pulo ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapala ni. Iya kota baca mu ya ke 40. Kayak Bapak anggota dewan. Tong lebih ibu camat, Pak desa. Upasangi iya tu jabatan ngiton roye dia itu nama gampang. Jabatan cik di namanya gak tau melong malai. Berat tantangan. Makanya musuh itu pasti banyak. Iya. Angka 2 talu tu tahu kau tu nasa parang ilalan atau tak salah. Makanya upasangi mau wasiat nabita. Siapa yang membaca doa ini? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akapata pulo riwat tu subuhe. Degaga tahu musuhnya yang bisa mencelakainya kata Nabi. Degaga tahu lino wat disolangi tu tahu. Apa lah ni tu? Iya kodepe ta sampa angka paselena kode ta sampa baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin iya kode ta sampa baca ya ro nasaba macipi wattu angka tapi asam pajasuna subuki nasaba ko asam pajasuna ta baca alam nasrah rakaat pertama alam tara kaifa bukan li ila fi quraisin rakaat kedua tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu kata Nabi. Ya ko alam nasra siba alam tarakai pak bura tulang. Ko yakin akan dapat diutu ya nanti tak pakai. Yakin akan dapat dilekak biasa tu mengilu-ngilu tu ya tu pakai. Ya tu tak baca insyaallah. Ya tu pak burana. Ya ko alam nasra siba li ila fi quraisin degaga tau man niat majalok ko ini letuk ya tu. Itu di benteng. Iya. Magampa-gampa nih roh. Ento? Ya ko dia tak apalah ini meni bawang. Jadi itu kuncinya. Makanya jadi iya narori waktu nabita kan ipitangi tau. Ipitangi nabita. Maka dari nabita Pak Bu. Telu Pak disangan nalengak po Allah Ta'ala waktu kui pameraja. Si di Pak disangan isuro kak palebangi. Si di Pak disangan wat di ngupalep bawa di de. Si di Pak disangan di mematona wat di ngupalebang. Jadi ada ilmu yang boleh Nabi sampaikan boleh tidak tergantung Rasulullah. Ada ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi, tidak boleh disembunyikan. Dan ada ilmu Nabi tidak boleh menyampaikan. Ada ya roh, ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi adalah ilmu syariat. Hukum-hukum agama. Wajib Nabi sampaikan. Ada ilmu Nabi boleh menyampaikan, boleh tidak. Hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi. Boleh menyampaikan, boleh tidak. Itu adalah ilmu hakikat. Tapi angka ilmu, dia mematona wa dina palap manabita. Nabi tidak pernah membuka. Karena itu disebut ilmu sir ilahiyah. Purai siruntuk nabita si Bapa Allah Ta'ala. Na denang kana pawi nabita maka na makwarupan na po Allah Ta'ala. Tidak pernah. Na yatidi ko to pura siruntuk tawe. Tau? Magampang ipaw to. Kupole ki siruntuk nang kataw makutana maka na maga modele na yan tapay risak. Maka na malambalap ba do chilin na. Malampi uluan na mako tapay risak. Na makaday nabita siruntuk langsung nga po Allah Ta'ala. Magi na dega makutanangi maka na maga modele na po Allah Ta'ala ya Rasulullah. Karena itu ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Iya.
Jadi ko mak bicara Pak Disangang ya. Jadi angka tu tahu ya Pak Disangang ko nabita tidak semua dibuka. Ada yang lain. Angka Pak Guru Fatihah satu sanad, satu napas. Pak Guru itu Pak kamu limai mako nitahan napasa napa baca Fatihah, cik diminap pasa. Napa ya berungang, napa palenna okoroken ri tujun nama paddi. Ya ko anak mapadi wetang ya tu tipake. Napa palenna ya ko mapadi ulut tak ya tu tipake. Fatihah satu napas. Ya. Jadi Pak Bure itu, dan itu diajarkan kepada Ibnu Abbas. Jadi mereka angkat tu Pak Disangai Pak Guru ngangi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, doa khusus. Tidak semua sahabat dikasih. Kenapa? Karena Nabi memilih yang bisa dia kasih. Maka nama Nabi berarti dia adil, bukan tidak adil. Ang namoje ti di makoto, maka dia nak ko ya wading Pak Guru aku yo puya dia pernah wading. Makiro. Namo tu Pak Kantoro maka do ya wading podar rahasia ya dia pernah cocok iya. Itu ya natulang ka sahabat makutana maka ya Rasulullah fa aina Allah kenri mon ro Allah taala akan sa nabita wallahu ala arsis tawa ya ro Allah taala ke arsa ya si mon ro iya na tede pernah salai masigi napay masu tappa napay ro sahabat ci dia nasa fa aina Allah ya Rasulullah kenri mon ro Allah taala akan sa nabita wallahu akrabu min hablil warid ya Allah taala lebih macawi ni ora alomo pakutanana pada tapi lengi jawabannya nah sabab ia tahu makutanai onna tahu mak bicara hakikatna sehingga podang kada lebih macawi ne ora alom ionna ia tahu makutanai pak ahli syariah ia ko tahu makana lebih macawi ne ora alom tapi makana ya tu puak ko makoi itulah kenapa Nabi merahasiakan sesuatu dan dia buka kepada yang lain agama nana khatibun nasa ala qadri uqulihim palap bangang nyo kepada merupa tahu sesuai kadar kemampuannya maka dia mata tariolo iya ko manu indo manu alengi rele iya ko anak manu alengi bening iya ko anak manu mo alengi rele tu nakadai iya ko pasarea kasihlah hukum-hukum tapi iya ko patareka kasih ilmu hakikat iya maka si jandi macara maka pas seko niro itambay mo picede ini tu milawi tanaya kemudian aga na napau nabita watu nasiolo po Allah Ta'ala di alam mustawa makkaday nabita at-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah ukiro lekpa aga nasa po Allah Ta'ala nabaliwi po Allah Ta'ala dari salan na nabita makkaday po Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Napa makada nabita assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Telu tu at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah itu beresalan na nabita. Yan tu na pangolo. Maka di pong Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pong Allah Ta'ala tiro jamingi nabita. Tapi nilawin nabita assalamu alaina tapas salama kapo wa ala ibadillahi sholihin si bawa atamu ya angkai soleh yan ito na kadadua tamasyarat talu tamalaysan puang Allah Ta'ala si bawa nabita tamasyaran tamalaysan ni atan na iya angkai termasuk soleh makanya ko tomat tahaya tu masahada itu niat ka pak jalo ya ko mak jalo memang ni tapalin na ijolo maka dapi asyhadu alla ilaha illallah akani menre dua tu ya si depe Pak Jallo malampu Indo 5 itu tahan engkay telu yawa yan na tunah kada dua tamasarat talu tamalaysan ya matoto ko madaka itaw ko kata dere dua tu 5 na malampu napay tanra ipasitan ra iya yan na to ampel lauban recek de law abio magi na telu ya tama ya matoto na kada dua tamasarat talu tamalaysan kata dere ita itu napasidape itu ya na sabak lapalang alipu lama pertama lama madua huruf ha maka di Allahu lapalan na 5 yan itu nak kada dua mupas aja mupas sarang ya dua dia itu nawat di masyarakat telu gitu ya mana mau tu napake anu ya ropa lalam ni nakibua yan itu ampai tagare alipu tatong ya ko roko iha ya ko suju huruf mim ya ko tudang huruf dal kako tatong i alipu tatoto ya huruf ha ka makoy taw roko ya tu ya ko huruf mim kan suju nasaba ulunna ya ko tudang huruf dal yan tu nakada alif ha mim dal aga bacana Ahmad
Ia ko uluekan mim, aroi huruf ha, pinggul mim, ajebi huruf dal, okina Muhammad. Jadi tahu mas sampajangnya, tahu na yasangi Muhammad, sampajanna yasangi Ahmad. Nigaro Ahmad, Nur Muhammad. Nigaro Muhammad, nabitta. Ina tunakana, tahu mas sampajangnya itu yasat tahu. Ia kodena sampajatannya tahu. Apa hangnya? Ya koto tama si laulalam. Apole yang ngeta sih? Watak kali itu buka sara ya apa apole yang ngena? Polok kui api, polok kui anginge, polok kui tanah, polok kui wae. Apa unsurna? Api sifat na tato ngalipu, anginge sifat na roko huruf hai, tanah sifat na suju huruf mim, wae sifat na tudang huruf dali. Unsur penciptaan juga dari Ahmad. Iya na tunaka datay sula apa? Nalaman itu Pak Abu Bakar ngepa tuh, angolong ngepa tuh. Iya. Tami mati itu pitu sih imondena. Hanya tuh pitu ngas sojajin na hakikai. Pitu tahun sore masam pajang. Sama kira. Pitu mana tuh? Magi ayat suratul Fatihah na pitu ayat. Mata wapa itu ka pitu macane, masa itu ka pitu to. Langi pitu susung, tanai pitu lapi. Aja no bahas ya, itu sampai tomatot tadi lo kong kadinang kangkana pitu-pitu, tapi narakko o tatu na pabiring. Nah, sangindo dui nih. Dia na capu nasa di kong kamu ya manasa nih. Pak dia mau balancai. Kan gitu. Tapi itulah hakikat angka. Kemudian no inabita, napa yalan no nih, 10 menit kangkana. No inabita. Maka Rasulullah kembali ke langit ke-6, ke langit ke-7, sirun tu Nabi Ibrahim. Aga nasa Nabi Ibrahim, Muhammad, aga mu poleang, de nakada aga mu ita. Aga na podakku pong Allah Ta'ala de. Aga memang musaksikan Muhammad de, makadami, aga mu poleang. Namu idi, makotoro kong katalo sompa, aga mu poleang, milo. Aga mu poleang, makin nabita sampajang. Makadana nabita sampajang, tapanabali Ibrahim makada siaga. Coba, apa ia kene denis sangin Nabi Ibrahim sampajangnya? Pasti makutana kadaga yasa sampajang Muhammad. Tapi nasabak mas sampajang memang ni Nabi Ibrahim, jadi makutana mani makada siaga. Apa ia lengi sampajang Nabi Ibrahim? Apa mi lengi? Nabi ta makada siaga Muhammad, maka Nabi ta 50. Mario Maranno Nabi Ibrahim. Mario Maranno. Muhammad, masabak mayga tu. Wilawi Muhammad asal langalalo ka uko umakmu nariko na jamay. Taruh niya patarongan ni syafaat pahala. Makanya tuh kutu tahayai angka na tuh beresal lang ibali. Assalamu alaikum. Agak sana. Kama sallaita ala Ibrahim. Maginang kata Nabi Ibrahim alina metumilawi. Dan kita dikasih. No inabita loko langit ke-6. Siruntu Nabi Musa. Ya matoron aku tanang. Denah kan agamu ita makadan. Agamu polem Muhammad. Aga nalek ko pong alatal kada. Sampajang Musa siaga 50. Nabi Musa na tumu bakalan na. Nasa Muhammad. Dito kira-kira na marajing untuk umat mo. Apa cik di mitu de na jamay icalla tu. Na 50 tu. Okay. Yan na de na jamay salah sidin na tu. Kira-kira dito na matala. Ilawi kurang keringanan. Nanaman itu nabita makoto nga jero. Rewa nabita, lay kurangi 5. Pura yero rewa nabita, maka Nabi Musa maga Muhammad nasa. Alhamdulillah, nakurangi po ng Allah Ta'ala 5 nasa ide namunya tu mega mopi enre po milaw. Menre si nabita, akaserai malaw lisu. No si nabita maka Nabi Musa. Siya ni Muhammad, maka nabita 5 man ni Musa, maka Nabi Musa de enre po milawi. Mapikiri nabita. Sisa nga menre ikurangi 5, na 5 man ni. Ya ko menre mo pa chapu ya. Kamakuy ro. Apa tali mana kurangi po Allah Ta'ala. Maka Nabi tamatana na Musa. Saya sudah tidak bisa lagi meminta. Ini pun sudah terlalu banyak yang dikurangi. Napatadang iliman na Nabi Musa ukwaro na Nabi ta. Napamakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Inilah kalimatnya Nabi Musa. Tania iya rumaloli sunna Nabi ta makada kurangi sampajangi kebutuhan na tania. Makalam mematomi Nabi Musa. Nasaba din ng kanite rupan na po ng Allah Ta'ala kolino. Iya ko poli nabita si runtuk po ng Allah Ta'ala. Ang kamopi yaro cahaya makdaki ko rupan na nabita. Iya na ronahita. Sehingga makaday Ahmad Ruhullah. Ukwi lalan na nurmu Muhammad. Witay ruh na po ng Allah Ta'ala.
halusuk na nawita ko. Pada ko kataw si Chandri pa. Ako kataw si Chandri nang ka Chandri na ko bola na agi cara na de na de. Malaw ni sugi. Nasa taro ni HP mo di, taro niya nung muli supaya rewa ito makomati itu Nabi Musa. Karena dia menikmati melihat memandang wajah Allah yang nurnya saja membuat Nabi Musa itu sangat senang, apalagi melihat langsung. Napa maka dari Nabi Musa Muhammad Habibullah. Muhammad ikotongan na tawri puji na pong Allah Ta'ala. Apa iya di yale parenta dia nang kanitawari. Iko miya tutawari parenta na pong Allah Ta'ala. Lai kurang itongan. Baka kene rewa mo po capu ya tu. Tapi nale de cepalang ka Nabi Musa. Kene de gagay manrasa. Tanya imang ya una-una pak bangi. Taka 50 may malaw li sude. Napan na mapadi ulo. De na tu dango ko bola na rewa. Kan? Yan nale de cek. Tala niya sukuru ka Pak Yaro sampajangnya 50 ikurangi mancaji 5. Tapi 50 mati jajin na tu. Nasaba makanya po Allah Ta'ala manja abil hasanati palahu asru amsalihah. Ya kumupigaw ichidi upa ganna ka ko 10. Yan na tu 10 kali. Mancaji mati 50. Kemudian terli na bitta. Sukurui tapi maranui malay yaro sampajangnya. Maka turunlah Jibril. Nah sore nabi ta ko pure mak beresalang baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Magi na 33. 10 pi 7 rakaat salat ditambah 33 50 mati jumalana. Iya na tu tasing keru oko tilalan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilmil mukasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Mudah-mudahan asirun tukat rilalan niya on roma baraka rilalan na yawatwewe namo manihaya wattu tinro. Sitohan na imon rin na loro tu makanja ko to matinro istirahat. Apa ya kimon rin na asara na tiangin na bitta yon rin matinro wattu isa. Mudah-mudahan angka 23 di sana talolongan lawitay jatta si tanganan ni 10. Jadi jolo-jolo kanjaki peresana setengah 2 liwa jadi upasangi saya ceramah jam 1 jam mudah-mudahan ang kabarakata lolongan makuye aja na ubicaray aga peristiwa na alami na bitta jauh sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Aja no bicara yan. Maga proses mate na bayne na nabita. Amore na iangkay mancaji palapi arona juga meninggal. Laiboy ko ekonomin na degaga tau melong sigaro si bawa nabita kecuali hanya orang-orang tertentu. Aja no bicara yan. Iya na perlu bicara ya waktu yan narito aga na alami na bitta mapamulay melona ipalalang latu angka na rewa si bawa aga na tarima oleh risirunto na pong Allah Ta'ala. Talumi sa balong ipalalang rilalang alalangan na si bawa iya na poleng ni na bitta. Pertama, iyaro ale malabina na bitta pa abo pura irisang narampe tau pacaramay masaworo. Yan ang kamu pacara mameraja na rampe ya tumakada. Sa balong ipalalan na bitta, laipue me matotu arona. Agan na yala, jantun na. Napalay patamaw ko si di onrong, makaday wada. Yan na ro onronge, pura ilisari air samsam. Iya. Jadi makaday pasyariae, lay bisaywi atin na nabitta dengan menggunakan air samsam. Ya ko bicara syariat. Tapi ya ko bicara tareka denakor. Ko bicara hakikat. Maka dia ko makadaki ibis saywi atinna nabitta berarti macarepatin na nabitta. Nama pacingi atinna nabitta na way samsak. Pacing. Nasaba itu yang nur langsung dari Allah. Jadi aga makna na ko tareka bicara nabali. Makada
wae samsam nelo ilisari baraka sehingga yalengi kesempatan gesai jantunna nabita. Ia tona ropas sabarang dua tu baraka na wae samsam. Nomor siddi waddi mancaji pak burah. Nomor dua masso tawe na rekodino. Karena itu pengganti makanan. Ia ko tullen minu wae biasa si botolo, de tullen minum iko wae samsam. Karena itu kenyang. Dan Rasulullah mengatakan air samsam adalah pengganti makanan. Itu keistimewaannya. Jadi rupurana ipasiges sa sibawa jantun na nabita nalay pe mamalaika iya wae samsam ena parewa iloko sumur samsam. Itulah pasabaran na wae samsam mancaji pak burah. Na sabak magay puray sige salanso sibawa jantun na nabita. Megay ga jamaah takapang ko pole umrah na di. Megay ga pangumrah ko Mega to ni pole haji to. Iya ro ko matawa pa itawi ko baitullah. Malada nakuragay supaya wanulle tambus emat makbau ko hajar aswad. Iya. Bahkan mau masih sah nakuragay to nakbau ko hajar aswad. Makanya itu pandrita. Yaitu hajar aswad sebenarnya tidak mulia. Nah sebab itu batu dari surga. Jadi itu hajar aswad batu pole surga. Biasa batu na pamulano mapute. Tapi marepa ina bau tawe lette ia rodosai oko batue. Nah sabari na mancaji mabolong. Makanya disebut hajar aswad. Tapi ia tu batue kona tunu itawe dia nama solang. Nah pacuru itawe kowe dia na labu tapi batu. Karena itu 4 kali dicuri. Akap patu ninau tahu ya tuh batu itu. Pacapuran ninau digunakan kapak. Yana tuh ampai lagi sapu bandrena mancaji mapute dibungkus na sabak cupe. Purai na watta tewa sewase banci-banci. Waktu na ninau. Na sabak melo ina reko koro kampunge lete itawelo koro melaksanakan ibadah haji supaya lolongan ekonomi makpiro sampai ninau. Ternyata tidak bisa. Iya na hajar aswad makanya itu pandita degaga jamaah haji siba jamaah umrah bawi hajar aswad bikin denang kena bawi nabita. Halo jawab. Ya kene waktu na matawapa nabita makamu Ibrahim na bau pasti makamu Ibrahim lai bau kuto matawapa. Tapi karena hajar aswad na bau nabita jadi hajar aswad tidaklah mulia. Tapi dia dimuliakan. Nasabah Rasulullah pernah menciumnya. Jadi alena tahun nak yang mewakili Bapak Bupati terpilih. Beliau itu mendapatkan kemuliaan berkat membantu Pak Bupati mensukseskan hajatnya. Jadi makiros itu kan. Ya dia mau tamalada. Maka dah, tahu biasa menjadi angkat tuh derajat ya kak karena mengikuti sesuatu yang derajatnya kemudian dimuliakan. Makir ya. Jadi ya narubatue dimuliakan na sama pure na bau nabita. Ya tu pas sabarang kumalalang nabita angka alut tutu ditutupi awan. Na sama makanya itu pandita na jagai po ang Allah Ta'ala matasoy. Apa ia ko langsung cahaya na lok kutubun na nabita hancur imatan nasoy. Na sama nur na matan nasoy puluk ko nuru Muhammad. Jadi ya nabita ditutupi. Sebenarnya tanda nabita itu tuh matan nasoy na jagai po ang Allah Ta'ala supaya dia na hancur. Jadi itu kebalikannya. Jadi kalau kata saupu itu tulisi kebalikannya na bicara. Pada kumakutana kak, kaya kata sukuruki maso atau maliwasannya. Maso iya. Iya ko makanya pangulut ta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Iya ko angkat tahu ya mi maso ko maso ina sukuru. Dito gaga beda na si bawa asu itu. Apa iya tu asu iya ko maso isukuru matoi. Iya ko maliwasang ide na sukuru. Maka dito pandita pa hakiki. De na mungkin malunra anre muanre na rekode mo maliwasang. De na mungkin makanja wa eminu na rekode mo madakka. Maka sukuru kiliwasang sukuru kidakai karena nikmat lahir dari situ. Ya ko tahu maso manre 5 penne. Pura manre 5 penne napay sorongan nanre de na melo manre apa mapaiman itu.
Tapi iya ko tahu maliwasang na mo de kagapakan rin na naganrusot to. Magi na liwa lunra na way putebe na rikoto buka karena kita sangat haus. Makanya yang disyukuri adalah haus dan lapar. Nasabak nikmat lahir dari situ. Iya. Itu kopat mereka. Pada mo kung kataw maka na mga kasekke. Dito gagasi ko tangan na taw sekke pa. Taw magala min milaw mega. Iya. Kung kita saupo itu dega taw sekke. Kung kataw maka na masekke yano tapodang maka na tanyale na masekke iko magala milaw. Aja nagare milaw tanade na masekke. Ya, itu kuncinya. Karena rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan. Iya. Iya na to kasi rajin na biasa to kepala desa itu bupati bi anggota dewan. Ukun itu beratnya. Madari bantu teh patataw tuli bantu cicam ni pasala tap pamakada tahu sekke. Iya. Apa tahu magala milaw. Iya. Kemudian agama nana ya ro. Kami ni malah hikmah to. Iya na hikmah na. Magi na jantun na nabitta, made ni dio, made ni jeneki, tidak semua, tapi jantun na miyala. Agama nana, ia komelo kolo si runtuk pong Allah Ta'ala, atau sinin na anu melo mo jama komeko pasibatil ko pong Allah Ta'ala, niya mo jolo mo padicing. Apa iya nasalap kwe, de itu nalari lokor. Imangnya komelo ki marimang pakanja kilalot. Dua telu tu ya ima wampar. Nareko angka imang raka pamulan na masampajang mangaribi, raka kaduan na masampajang mangaribi, makanja bate nak baca Fatihah malampe waktu na pake, tapi rakaat ketiga nabala ina sabade ng kalingay makmuna tamparang ni imam makwir magay makanja ibate nak baca ng kalingay tawe padahal iro sampajangnya untuk pong Allah Ta'ala melo ng kalingay tawe din ng kalingay tawe mesti mo pakanjaki bate mo baca pak pada paday ng kalingay tawe si bawa de ng kalingay tawe supaya sampajang mo memang untuk pong Allah Ta'ala tania untuk jamaah. Iya. Marepa-repa kiruntu imam makorori. O iya ko raka pamulan na way makakanja lagona. Alhamdulillah. Sisan na raka katalo. Alhamdulillah. Mahagi ng kamalassi ang kamakanja. Iya ro makanja ina saba ng kalingay jamaah. Berarti sampajang mo tanya untuk pong Allah Ta'ala. Untuk jamaah mo. Iya na tu pas sampajang matu irempel kang sampajang na kusulimon. Atika ki. Makanya tuh dia na sambara maju menjadi imam. Tapi aja no bahas si dia matu gagamelo maju lo kuyolo. Iya. Jadi ro atiro paralu pakanjaki ya kotomelo makasibi ang okoyo. Kumana mimon ro pa. Kemudian yang kedua, sininna lasai okolino, sininna anu masalay mo bae ulo kotomi lalang. Lasaati, paddiati, siriati, matandreati, inaati manam ni. Iya, yan ang kataw maborro, berarti atin na tu masalah. Iya, yan ang kataw pacay-cayran, atin na tu masalah. Yan ang kataw tulimelula day pakalabdi, atin na tu masalah. Iya, tapi iya kumakanja iya, namo agay podangi, degaw rusak. Kumakanja iya. Tapi iya kumasalah iya, degaga. Namo anu makanja na jamat tayo na sa to salah. Ang kay Pak Bupati kunjungan nasa kasya tu Bupati Nilo Yachang. Dena denukba, maka de Bupati denang kanaukba. Dikare. Anggota dewa mak bagi-bagi nasa masogo Sisa na dena bagi nasa tauseke. Maga. Ya pitangi sumbangangin nasa Nilo Yachang, isu buy sumbangangin nasa denang kanabere. Iya. Majai lalangin nasa, makajala langin nasa, wadi paca di kolam. Sisa na makanja lalangin nasa capu manuk na lapoto gara-gara makanja lalangin. Di nang ka naman nyamang. Yan na yan ito at tiye malasay na de gaga. Masumbangin tayo nasa tiye nilo niya tiya chok. Maliw to balibola nasa tiye na cicil niya to. Kita gala. Natan niya to isuro wajai. Iya. Lawi umrah tayo na postingi alhamdulillah baru-baru ki nasa salasay matawapa. Aga nasa tiye na pita-pita siya tumrana. Tania tahu mapita-pitangi alena malasati ya Pak dia na jokka. Lawi tahu warungnya, na foto inan review ko warungnya. Terima kasih banyak sudah diteraktir makan letting. Langsung makan dia melu sia tiacung. Tania tahu melu yacang iko malasati ya Pak dia nioli ko.
Kan begitu. Jadi sitongan na degaga masalah tu narek kuya makanja. Tapi namo maga kanja na isaliwa kuya masalah mana tu? Iya. Makanya itulah maknanya. Ya komelo kalau si runtu po Allah Ta'ala. Pacingi jolo iya. Namo iya ni rosi dia Ta'ala makanja. Iya. Mempadai. Itu hikmah pertama. Yang kedua. Iya ronabita. Kan ayat to subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah asra yang memperjalankan bi abdihi atanna. Jadi dia tu nak kena palalang Nabi tak, dia tu nak kena palalang Nabi Muhammad dia nak kena asra bi rasulin dia surona, dia tu nak kena asra bi Muhammadin dia, tapi maka dia asra bi abdihi, memperjalankan hambanya. Ia komeki ipalalang ancaji ataki. Kenapa disebut bi abdihi? Dia nak Nabi Muhammadin. Ya kena maka Nabi Muhammadin berarti Nabi tani bawa wak dingi palalang. Ya kena maka Nabi Rasulin berarti suruh Nabi bawa wak dina palalang. Tapi maka Nabi abdihi hamba. Namuidi yang kay okwilalan na suruh toki malalang. Tapi peko carana ancaji ataki. Dua tu angka tahu mengaku ata, angka tahu ya gakui sebagai ata, si salah. Loh, maka tapi ku yasak paku ye. Tes saga Pak Prabowo. Tes saga. Tapi mereka giling. Nais saki ga Prabowo. Nah, deh. Jadi makuiro. Jadi angka tahu mengaku ata, tapi tidak diakui sebagai hamba. Alena mi mengaku. Tapi ya kupuang Allah Ta'ala mengakui wi atanna. Pasti. Dan itu bisa berjalan. Asra ipalalam angka jandin di ropa. Ya ro jandin dingi ko macenne normal dega gesai 24 jam sesusi wani. Si sami macenne. Tapi ya ko napano ipu imang ya ro jange napa naputa. Namo kasih ratu macenne jadi to. Jadi betul kan na ya ko nabita ni melo malalang. Demeto na dapi Masjidil Aqsa. Tapi nasabai palalangi namok ka 10 malaw lisu jadi gitu. Begitu maknanya. Jolo-jolo ia tu tahu ipalalangnya kepuang Allah Ta'ala Nabi 2. Nabi Musa. Isra tu Nabi Musa. Wattunna loko negeri Madian. Ya kumalalang kita nilo 10 sona nola ya. Ada mengatakan 5 hari lebih. Tapi si pulauan ini naletuk. Makanya Nabi yang diisrakan itu selain Nabi Muhammad juga Nabi Musa. Angkato Nabi dia na isra tapi langsung mi'raj. Langsung menrek lagi. Dia ni palalang langsung yakka niga Nabi Isa. Ia tu Nabi Isa langsung yakka loko langit kedua. Jadi dia ni palalang lintasan bumi tapi langsung yakka menrek oko langit. Nabi yang dimi'rajkan itu selain Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Demi nada api lagi mapitue, okomi kedua. Monro. Agak hikmah ni lolo ngapa okoy. Maka da angka tahu pandrita tu kumancaji atai berarti wali ni. Iya ko tahu pandrita wali. Wadit tu angka oko si dia onrong. 2 onron nonroi. Nah cik dimi tahu. Iya. Ya kongka alumni DDI guru tak Kiai Abdul Rahman Abu Dale itu saya dapat kesaksian dari beberapa muridnya. Dan itu guru tak biasa maka tok badua masigi nonroi maka tok baku Jumat. Ya kak dei pagaga HP rio loh. Iya. Namo idi mako kawat di matoe. 2 onroi dalam satu waktu. Eko carana video call ni gare. Dah. Ya kong kataw ko makka nama video call angka gambara na lattu angka suara nama bicara ko layar na kenro no latamo corona de gaga kabalna. Basimi malepang angka layarna laipas sa nomoro na nawat diri tataunna. Itu karena menggunakan energi cahaya. Namanya jaringan. Na iya tahu pandrita polukwi kalbun na cahaya. Jadi dia na pakai HP nawat diletuk koron-koron. Ya mana teknologi ya kita makoko aku meki buktikan. Itu maka dan ulle gape malalangnya makoro si jana.
manang kalatu o corona cinampa mi ala ki gare bayanga maga ko mabel itawe na de nagan nasi di 10 dati iya to nalatu na Makkah gare tamakiro iya ko nabongkar ite rahasia na iya video call napanala cahaya na korangnya na kait kami tak buka rahasia na wali tapi jarang ulama bahas itu. Eme kata niki, ya ko matinro ki ko talutulu ki. Biasa ki matinro katulutulu to. Iya ro ko katulutulu ki, kita ale talojo Panda, kita ale talojo Jakarta, makita ki. Tai tale to. Mata aga tapake makita na makapanjangi ko to matinro. Mata age pake. Tanya tu mata batin, tanya. Karena mata batin tidak akan aktif ketika kita dalam keadaan tidur. Yang kedua ya ko katulu-tulu teh 5 mimanne matinro na pole Jakarta malolis. Padahal ya ko mapasawa ya 2 jam. Padahal 5 mimanne berarti angka wat dionroi letu si bawa rewa dengan waktu 5 menit dan bisa kita melihat. Dan waktu itu lama di dalam mimpi tapi cinampak di dalam tidur. Iya kota sakimo pite okko watakalena iya natuna terbatas. Tapi ya kalau lepa ipolokoro itu yang tidak terbatas. Iya nanti nak pakai tahu kadrita. Ya. Tapi aja nanti bahas ya Pak. Malah saului matu kalau kero. Kemudian iya namanya loyalai. Iya kotomak bicara Allah langang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya ro nak baca nak taro tu nama ngaji. Magi na masigi na tepuh. Minal masjidil haram. Poloko masjidil haram ilal masjidil aqsa. Na padahal Nabi tadi na lokoro. Oki masjidil haram itilaw Madinah. Oki Madinah napai pataru lo bukit Tursina. Oki bukit Tursina napai bawal loko sebelah salatan masjidil aqsa. Angkau roko riasa baital lahmi. Pole mani baital lahmi na pertama masjidil aqsa. Jadi Nabi itu tidak lurus. Bikene okui masjidil haram Nabi testar. Langsung lo ke masjidil aqsa. Sisa bumi 40 na kilo na perjalanan na. Tapi pole masjidil haram. Lau Madinah masampaja jolo. Pure masampaja ko Madinah. Ibawin lo ko bukit Tursina masampaja. Selesai masampaja ko bukit Tursina. Ibawin lo ko baital lahmi masampaja. Selesai masampaja ko baital lahmi. Lai patami masjidil aqsa. Napai suruh Nabi tamancajima. Makmunna adalah seluruh Nabi dan Rasul. Pura yarona pemasuk Nabi tak oko para karangan nama Masjidil Aqsa dari jauh kasih tidak jauh dari situ angka batu malepang itu agak datar di atasnya tapi agak bulat di bagian bawah ia naro batu nonroi Nabi tetudang watunna melo menre langie makan de Nabi tanioli menre langie macio ya batu ere na cukuki Nabi tanapa namparang maka da oko tu aja na macio ia batu ere tarakka ni pole tanah. Tapi isuru ko Nabi tandena kana Nabi tarewa ko maka Nabi okkono tuh tak gantungi denendre lagi de to nano sampai hari ini batu itu masih tergantung. Ya kau tak buka ya HP tak diketik di Google itu batu gantung peristiwa Isra Mi'raj sampai hari ini batu itu tidak sandar ke tanah. Itu buktinya Isra Mi'raj. Jadi upasang ya itu Nabi tak pole Makkah lau Madinah jolo masampajang suruh ko malaikat Jibril. Pure masampajang ko Madinah, lai bawe lo ko bukit Tursina. Pure masampajang ko bukit Tursina, ibawe lo ko baital lahmi. Yan na tunak katana na bitta. Onrong aga ye, maka day malaikat Jibril Madinah, o ko kumatu malaikat da puro Muhammad. Waktu na ko bukit Tursina, makutan natin na bitta. Onrong aga ye Jibril maka day onrong na Nabi Musa, kumesi pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian ibawe lo baital lahmi, pure masampajang na bitta makutanay. Onrong aga Jibril makanya malaikat Jibril okko ni Nabi Isa ijajian agak maknanya Pak apa maknanya ini kira-kira magi nang kaya Nabi tamade na lokko masigi tapi natapo ya ikan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tapi magi di Palestin Nabi ta itilau Madinah itilau bukit Tursina nomor sidi tak tani masa ya maka daya komelo ki joka usaha kami ala langat tamasigi lokko masigi yan na riyasat tau Isra. Pikriyasan pada barakna. Meki loju pandang. Lalu agi te ko loju pandang. Aja na loju pandang meki lo sidra. Lalu sopeng barakna makada meki joka
asam pajasubu ni ko masigi ero asam pajasubu makadani ka matu lo sidra pura ki masam pajasubu tania ka meman ni makada oko ka matu sope masam pajalor tania ka meman ni jadi oko ka matu masjid rayana batu-batu sope masam pajalor iya kota-kota salai ni matu okon rongewe napai tadapi bone agasan sope kota tapa kecelakaan ni natomate aga pakutana na po Allah Ta'ala lo malaikat ci di bawah pole kenroy atako kenroy melolo makada polukui masigi masampaja subuh melo illo masjid rayana batu-batu masampaja lor makada po Allah Ta'ala atakku itu patami suruga aja mo paresay nasaba polukui masigi illo ko masigi itulah hakikat Isra mega tu tau malalam tanya masigi nasapa aga pale nasa ngoko ki anu matu lep pamanre iya kenapa ayat itu menyebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tapi nabi taka pole Madinah pole Bukit Tursina na palo baitallah ni na pasang ni na momeki lau pasae aja na pasae tapau tapi akadaki oko kak matu masam pajaloroy oko kak matu masam pajangasara na molet pangi oko pasae na molet pangi oko warungi taki capak na mian lalangan nyalai bilang itulah hakikat Isra makomoro kotome malalang kak meteta ni mameraja to rogi ki kode tale isa na meraja nasabaya tu ko kui pikir dini runtuk ya tu okomi kajian tareka runtuk itu iya jadi upasangi ya moro tapake iya matotu napake tau pandrita tau kobone tau matot tariolo engkau papake makokoy ang katunasa sampajat tepat tu ya setangkali ngadi jenek taluka sampajat tepat tu iya makanya sampajat tepat tu jenek taluka iya nak mondre makokoy makadang itu cerita bola ronda iya sebenarnya ya sangi jenek taluka sampajat tepat tu itu hadis Nabi hadis satu angka ko kita na pangulut Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin angka jadi aja tak kada ya resangnya sampai jatah patu deka dasarna hadesa maka dari Nabi ta umatku adalah umat yang paling beruntung nasabak na welai wisi dedecen nang ujui bi decengi decen lian peko carana maku ye onna rokama sampai jaloro ki riwat tu sujuk pacapurat tamas sampai jaloro tania kami mani masam pajang asara matu ko suju pacapuran isam pajang asara tania kami mani untuk masam pajang mengeribi jadi ipasi sumpungi materu apa iya tu niat na sampajangnya dua tu niat sampajang niat melo mas sampajang okui suju pacapuran ni iya ko niat sampajang okui kata bere kita pahami. Jadi ya ko suju pacapuran ni masam pajang asara matu ni akan memang ni untuk masam pajang mengeribi. Ia tu ampai sampajangnya aga patutu nah beresalang akasiaga aka dua. Nah ia tu beresalangnya dua ni si runtuk mi tu tahu enak beresalang si bawa terpisah. Jadi magina tu mak beresalang atau pasti sumpungi waktu sampajangnya berikutnya. Magina tu mak beresalang abio napa mula pasal waktu sampajangnya setelahnya. Aja mula pasangin na rekode panatakatan ni si wali ya naro ya sampai tepat tu jadi kenro ki lo tataki menuju ke salat iya na tu nasa tau pandrita makada namoko ko yase na kasorokmu mate sahito ko mate ko namoko ko pasae mate sahito ko nasaba na mati ko ang ujos sampajang tapahan ni iya ko dia tapahan ni makunro to ang iya Nabi Tanaro makada umatku adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi ya komu salai dia sampai jaloroy pasti sumpung memangnya sarai. Apa ia ko deta sumpungi? Mak beresalangi tatutui. Deta pasti sambungi. Na 5 menit masam pajang kali 5 nih gare berarti 25 menit. Na 20 pajang waktu nalengi ko Allah Taala. Maga niya rupal lawangan na tulemo pertanggungjawabkan.
Iyo po ko tasumpungi makaname kilo masampajangas sara. Tatta toli tasumpu materu. Ia tona tu pas sabarang. Kenapa orang itu kekal di dalam surga? Padahal umur dan pahala terbatas. Itu karena niat baik yang selalu jalan pahalanya. Iya. Jadi apa sih sumpu ni materu? Macam ramalangi. Ya matu ko mapuasa pacapurangi malampi sunga ki. Ta puasa aso pacapurangi. Narekomelo ki buka. Taniakan memang ni mapuasa tau pemang. Mengujui puasa atau piamang. Ia ko tarawih ki tarawih terakhir, sujud pacapuran na malam terakhir, ni akan memang ni pasisumpungi tarawih pamulang atau piamang. Jadi jalan materu, mapasusak kaki makoto, tani akan memang ni tau piamang supaya terus jalan. Yang nariasan nasalai ci de deceng, nangujui deceng ni. Nah. Jadi itu aja lalu tapapatui. Apa ya tapapatui itu 5 menit. Masam pajang mengaribi 5 menit apa mak gosip si tengah jang bangkero ni 25 menit deh dulu tutup. Iya, ini kuncinya. Jadi itu sederhana saja Pak. Ia tu napa atau mata tariolo kaya gato si pe nasa jenne taluka ia nasanga jenne taluka maka dia tu jenne enak dia nak bisa mapepacim ni apa ia ko pure mak jenne tenale jatai manu dia na batal jenne nah. Demi nawat di mas sampajan nasabak mutanajis sih. Jadi ya kopure mak jene talek jatai manu loki mak bisa kaje aja na tak jene pemang nasabak dia na batal jene tak. Mega apa tu tahu mak jene pemat de tapi agak batal jene nareko buang angin buang air kecil buang air besar si bawa si gesai olina arwane makun reyetan niai mahram degaga palepina batal tuh. Tapi ia kata mak jenne nang kanaji si okolima tadi sai di jolo ia ro najisi enak pakai mak jenne jadi ia tu jenne etan nia pak bisa tapi mape pacim nih makanya disebut at-tuhuru. Ada itu nak kena membersihkan ko mak jenne mak kadani mensucikan itu si salah ia na tu nak kena pandite aga JP bisai mak bisa 5 oh na iya na mega dosa na pa iya na mak jalok ko HP itu 5 ko iya na iya to 5 matanda tanga ko may maka iya mana iya na ro ibisay na tumilaw do tapacingi po sinin na dosa angkay po lirimakko ibisay di kedua po talisar nga kasi baraka 5 ko na wading kita jagay aja na kibwa dosa ibisay nomor 3 kalingi cahaya pungok ko sorimon ria 5 ko na wading nga napasalam. Ya ko to makalimom mo tapacingi sinin na dosay angkay pulo ko capak lilaku pure awirek kada masalay. Napa to makalimom mo kadua tajagaya nga lilaku po ngaja na berek kada anu mucacay. Ya ko yang ketiga tapasalama ka nga lilaku po talingi cahaya baraka na sorimon rimo mati. Ya ko to majulu mata jag pacinga nga dosay pule di mataku pakitaku. Ya na makay ka dosana. Patito pa Facebook pa YouTube kemana nih kok iya magala mak jille celeng yang mana nih yang kedua tajaga yang nggak mataku aja nih tay anu tacacay pun yang ketiga tapancaji mataku mapunai cahaya nawat di makita matarla resori monrimo mati iya koto mak bisa 5 tahu pancaji langgamana nih dosa pulai 5 tahu kupon nih pulai napi gawe pancaji 5 tahu kulima kartarima kita catatan amal ko suri monripo pak salama kita ko 5 tahu tertarima tatariri baraka po makotoro iya ko ului pikirannya iya ko do cili pareng kalinga iya ko ajewe joka iya na royasan jenne taluka namo batal jenne mo tapi pak dongan na si baraka na din tak ding na sabak pura pati milaw iya yo poko mak jenne mina cacopang gitu sesai di pada pura pulung di mati gaji iya jadi na lisa jenne iya nih, tapahan ni kira-kira kan kayak. Iya tu jenne na sabak makadaki jenne mape pacing, at-tuhuru kan? Apa aja tu pacing? An-nadapa paci carepa, at-tuhuru paci hakiki, at-taskiyah paci ngati, as-saka paci warapara. Saka. Jadi namo akasiratu tadi say warat takodeta waja isaka na kumagalungi. Tatta ima carepa mataru. Iya tanri ya tu nasolangi ati. Iya. Yan mo ibisay nasaba carepa na waramparang isaka. Yan na tunak kada pasu isaka na waramparang mo na mapacing.
Ya kong kagagay lang gana mapachi ko mo berarti ropo to. Makanya aja tepuji terima sakka. Kota niya hak tajalalo tatarima. Nasaba carepa iya tu. Tapi iya kolok kita kasih sia de nan caji carepa. Aga pale napa baraka ipo ng Allah Ta'ala. Oleh ngi contoh. Besa kita tahu jangan. Besa kita tahu jangan. Biasa malalang to. Malalang. Akasya gay manre lalan na si minggu. Palimatan re at kadua mi. Aga nanre. Biasa anu na beta wele panite. Akasya gay minum. Mungkin hanya sekali dalam 1 minggu. Kenri malawe kadang singgah dia minum di sumur. Tapi angka kata runtuk napat diri watan na nalasay gara-gara andre. Tidak ada. Magay. Narubay po ng Allah Ta'ala na lisari baraka. Tapi makay kataw. O kabotinge. Pura ni bisay agagay. Manasu ni ipakanjaki jagana. Lay buku ni palasti. Sisan na pura nandre. Nakan na panyaki gula. Magay. De nalaggay carepana. Lahiran na minapaching. Hakikin na macarepa mopi. Iya natamay ya tu. Tata makasol. Iya. Iya kung kabola nan repi. Ang kapasa nan repi. Tapares sa hindi na makanja sakka na tekot. Apa iya tu sakka care paroppo ilagga. Na iya api de nan rikutan niya roppo. Iya. Namo bola batu tabangong. De na pake gordeng. Nan repi. Nan repi. Iya. Nan repi ko bola batu. Maka na bola batu nan repi. Maluat tu. Magay. Macarepa iya tu nasaba angka roppo ko tu nan repi. Mapacim ni pakita mata lahiran tapi hakiki nasaba iya tu api sipak na ni matuno iya ko nalagga ipong Allah Ta'ala sipak na dia na matuno aga butina Nabi Ibrahim patapulo sona patapulo wanina pilalan na api denan re api wajujun na sukumoy nasaba magay tau mapacing tamok ko tangana api aga maknana pa oko sorimonri yan na makanja mo sakka mo denan re ko api itu kuncinya. Doa menjauhkan tikus. Iya. Iya. Jadi itu kuncinya. Usahakan. Iya komelo ki salama agagata talaga iya rawat dinge makasola. Tanya ini jaga ini. Apa ya ini me jaga ini detulay. Detulay. Tapi aku puang Allah Ta'ala jaga ini na tu nakala to padrite. Tanaya punna puang Allah Ta'ala. Naiya tu termasuk aga sana balesu ya. Balesu termasuk balesu. Mega tau mak dareke. Nandre balesu asewe. Na de nandre itu balesu asewe na rekono mapacing. De nandre. Iya mena rekono masalah pasti nalaga. Nasabatan niya memang toha tak. Yalah. Wasak maka dari puang Allah Ta'ala. Inni jailun fil ardi khalifah. Melo ka paturung paselle watakale kurilino. Yana tu ampai kong kawarampara ya lengi tak bagian ngami nasaba idi pas lewat akalena pong Allah Ta'ala tala idalle na. Iyan na de tawaja isakka na mangaru baleswe. Tatu wiripitawe na parewa. Iya. Makotiha. Iya tu ya Pak Galung nga. Iya to mana 2 tahun terakhir na de waktu Mak Galung. De to na malong. De lebih misi di heto. Iya. Mak Galung nga. Madari ko pura masa pajasubo nak galungnya. Tapi akhir-akhir ini karena kesibukan tidak. Dan saya selalu ingat pesan ulama. Ya ko angka tahu maka majasakka. O ko galungnya musukka. Memang ni sakka enak. Reke memang nih. Maka na sakka na matu ya. Aja memang namu pasigari si baga bamo. Pas salah memang nih. Maka datapaka nga anak limaku na rekodenen re waram-param. Napau. Ya ko mate ka. Ya ko tumo pa. Tappa ya anak limaku. Iya kumate ka bolo iway pala tampuku na rekodenen re dali mo kumaka majasa ka. Yan meron na pa. Dan ternyata apa Pak? Uwakutan nyo ko tau pandita pa hakiki. Nasa iya kumekom mis sang idali mo tatamba tu ci di mi jama-jama sakka. Dega ga tau mule mis sang idali na tatamba ko din ka majasa ka. Iya ko pasidak kami na dere den ule mis sang. Maka ko yasang iya ko iya tau nge maka majasa ka kisi di juta. Ay tegere sakka ta tau pemang. Ya ko 2 juta berarti 100% dalet tamenre. Tapi kau pasti dah kakak dia nak cocok. Nah sebab dia kau ukuran lah. Tapi ia kau sakak kadang kau ukuran lah 2,5%. Jadi mana saya risa komen re dalet si bawan nona sakak tabawa tabila. Itu kuncinya. Jadi dia tu tahu dia nak kemaja sakak tahu dia nisanya dalet nanya tu. Awak mega tahu mega gagana tapi inram nih. Mega. Jadi tak paham ya?
cuma manum itu. Ia tuh musibah dia nak boleh bawang. Allah tidak menganiaya hambanya. Engkam itu masalah. Ya komandre balik sudah terlalu taparesa. Nomor sidi de toga gaga pasogo uko tu kampung. Pamaka solat tu. Iya. Pemilihan kita yang malah padi kita yang pamato doa maka solat tu. Tapi de toga ko di. Iya. Dewatnya ngiya pajaba itu masih dekah de. Yang penting aja nak kadang-kadang muale tok doka aja. Ya ko makadai mudah-mudahan ia pasti dekah ke loko masyarakat nawat di pasti runtuh ya hajak ku Allah Taala. Iya. Ya mi ko makadai ingka di muala 200 sabe ko matodo mati ngerangi nomor seko pasogo ya tu. Iya, tatarima ide to tama dosa, tama mi neraka. Tapi okolino tu maka sola memang mapamulay tu bosie madari chano. Ya ko no isisan. Tanah-tanah dia namanya 7 tu. Tapi ang kamu tu lalana nareko makuiro mestina toba siwan waki. Iya. Adakan istighosah. Asikiriki kemudian berdoa. Minta kepada Allah supaya dijauhkan dari bala. Iya. Sabana tarima tu pong Allah Ta'ala toba na tanah. Iya ko jumai upasangi. Iya ko jumai. Tabaca suratul Fatihah akapitu. Kupure majuma. Napa tabaca surah Al-Ikhlas akapitu. Tabaca tu iku langsung surah bil falak sibaku langsung surah binas akapitu. Ayat kursi akapitu. Napa bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Ya moro tabaca matu ko jumai. Insyaallah ko napa barakah iko Allah Ta'ala. Paja ya tu pakkajae maka solang. Ya tu palak pitu susuna nabita. Jadi deto tu nama rajing. Angka itu ko hadesa. Ia ko tamay abala ko si dia kampung lasa silelegi baca ya tu. Atau dia namelo turu bosi baca ya tu. Atau angka kolo maka solan suruh baca ya tu. Manre ulla manre balawe baleswe tasure baca. Akapitu mana? Fatihah akapitu, surah Al-Ikhlas akapitu, kalau surah Bil Falaq akapitu, kalau surah Bin Nas akapitu, ayat kursi akapitu, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Kupura ki majuma, ia kanjana aja ni rubah posisi tulangnya. Tudang mata hayak mopi nai baca. Iya. Iya rubah ngumparingarangi ki. Kenapa barakah ipo Allah Ta'ala maka solangnya tu pakai itu maka jajah maka solangnya, mak pisau tu. Iya. Tapalak mi rupa capurang itu. Kang Fatihah qul huwallahu al-mu'awwisatain ayat kursi kata palak mana moto iya manihe bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Iya. Maka dai nabita oko hadesana nigi baca ya to kapitu gangka jumae mangoloe de nakan nai musibah. Iya. Ya dia aja nakan angka pa musibah ko kampung ini baca. Ya ko ceki nakan na musibah gangka jumae mangoloe ya tu tak amalkan. Ya na tunasa patarekae pala pitu susunna nabita. Iya. Tapala ni di. Iya ko de tapala makundro to ngangi. 10 menit 5 menit. Jolok-jolok. Kemudian. Iyaro nabita. Aja no bahas mana ngi jolok iyaro ne Pak. Iyaro nabita. Wattuna na ipendre yase. Langit pertama. Siruntu Nabi Adam. Menre langit kedua. Siruntu Nabi Isa. Siba Nabi Yahya. Lokpi langit ketiga. Siruntu Nabi Yusuf. Lokko langit keempat. Siruntu Nabi Idris. Kemudian langit kelima. Siruntu Nabi Harun. Langit ke-6 siruntu Nabi Musa dan langit ke-7 siruntu Nabi Ibrahim. Makarru Nabi temenre loko sidratil muntaha. De nagaga malaikat dampingi Nabi ta. Jadi itu sampajangi tarima dega malaikat dampingi. Makarru Nabi temenre loko sidratil muntaha angka alam okoro palawangan na yasang alam mustawa. Oko ni ro Nabi ta na siruntu lansus si bawa puang Allah Ta'ala. Tapi aja takkada angkai puang Allah Ta'ala koro de wa huwal latiful khabir. Ia na tubuh Allah Ta'ala maha latif. Tidak bertempat. Salah pahang itu ko makadang kay puang yung koro. Makadang mape na koro siruntu na bita. Bertingkak koro. Makuye.
pada ko makadaka menre ka ko copo nama sige mataru ka lo ko copo nama nare oko ka copo nama nare lawi tai ulangnya pakutana angka di ulangnya ko manare degagay kenri pale maka mo pabela yase maka untuk melihat ya ko ilino de mulemita Nabi Musa bilawi na sabao ko milino melo kami takipwa karena po Allah Taala de mulemusa iya pada koko kilalan na masige na nakikita ulangnya de mulai ya na de mwenre yase ko copo na manare napa mo cengari napa ipita tapi angka ko manare ulangnya de mabela mo pa yase maka Allah tidak di alam mustawa tapi disitulah tempat untuk melihat Allah jadi ya tu meraja pak tania sampaja pokokna cicapi pakoling iya tu meraja tania sampaja pokokna aga pale pokokna linuriyahu min ayatina melo ipo Allah Ta'ala pitangi nabitta araja kuasan na po Allah Ta'ala denia curita tania sampaja pokokna tu tania iya ya kong kataw makanya ya Rome Raja Isra Mi'raj itu adalah pokoknya adalah sholat tania oleh Nabi Raja itu sampajangnya makometi jero kapa padi ya nang kataw lo umrah aga biasa podangi kong kay rewa makadalang kaniyano rewa pole umrah deto to makada aga mo piga okoro ya bitu nakutan aga na bawa daw aga na bawa makadai gincung cila cere kangero nang kataw pole Malaysia aga na bawa Milo ang kataw bone lo Malaysia nakutan aga na bawa baje kaya miro ya jadi nang kanakutan itu kok kata boleh jupanda aga na bawa roti maros iya siapa oh iya ahlan wa sahlan bikum kami ucapkan selamat datang kepada Bapak anggota DPRD Provinsi Selatan. Ya. Jadi iya koto bicara makada kan angka tu pacarama deto wakada niga angka tu stas makada pole manima meraja nabi tanapang kayasa sampajang salah-salang itu nasabak magay tabukai gare korangi Nabi Isa watun na itanay o kung makna aga tujuan mo na utus upang Allah Ta'ala aga nasa Nabi Isa saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat ang kami manasampajang yang kedua Nabi Zakaria narap ko lang na korangi wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajang Nabi Zakaria kulala na mihrab Maryam masampajang Nabi Ibrahim aga padongan na Rabbana liyuqimas shalah faja'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Jadi itu sampajangnya mapamulai Nabi Adam ang kami man sampajang. Yang kedua, ite gare Nabi tapole Makkah, itilaw Madinah suruh masampajang. Oke bukit tursina masampajatoy, mancaji imalalo ko Masjidil Aqsa. Ite gare, berarti ang kami man sampajang na jama nabita na pamendre siruntu pang Allah Ta'ala. Jadi ya romendre na tanya sampajang nakatay. Aga pale linuriyahu min ayatina. Melo ipo ang Allah Ta'ala pitangi nabita di na curitan. Degaga taulino macanere suruga si bawa misang-isa na suruga wae angkay masolo ilalan na suruga dan menikmati air di dalam surga kecuali Rasulullah de togaga taulino misang naraka si bawa isa na naraka tingkatan na naraka kecuali nabita de togaga taulino bahkan nabi dan malaikat yang bisa melihat wajah Allah secara langsung kecuali Nabi Muhammad degaga Nabi Musa si pak bicara iya. Makanya makadai ayat linuriyahu min ayatina melo ipitang deni ya curitan ya kong katau ya curitan mi pak bu lala tu matan nama ko kapan nih bayangan nih iya tapi iya ku ipitang nih si salah maka satu-satunya orang yang bisa melihat bumi ya natunah kada watuna nako copo na lagi emonro na cuku-cuku na bitami telayawa na panaita apalan na sampajangni aga na sanadita rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunat subuh masarolak di inayalino lololisa. Coba. Aga maknanya Pak Balu eroi podang
Aja mula pasai ko de pampura masa paja sunat subuh. Amiga apa tu papa saat tate dua mau pinang kenalo pasa. Mega tu tahu dia na jampangi sampai paja sunat gara-gara kesibukan. Pak Galung, dia pernah pura masa paja subuh no. Maka dia nabi rakaatanil fajri hairum minad dunya wa ma fiha. Duan rakaat sampai paja sunat subuh masa rolabbi inayalino lololisa. Agama nane rupa ko lay balik. Agama nana ko ibalik. Betuangan na. Iya ko isa na milino. Si bawalino wa chinay. Asam paja sunat subuh bawan no. Angka nyo kutilalan na. Ko de mo patapahang ni madudutong ha. Jadi upakoli kipe mga. Iya ko isa na lino melo tilaw. Asam paja sunat subuh ki. Nampak tilaw. Kung isa na lino. Yan ito ampay ko to. Pura masam paja sunat subuh agay baca. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim. Ibaca kasiratu. Pura dena kasia-sia tu tahu na mati lolo bija-bijan. Baca ya no. Kasiratu ha. Siaga man ne oko teko pura bako subuh. Nakama. Cek dek mau pa ya tu. Pak ganay 10-5 menit. Tabaca ya roa. Dua tu pak dongang ko tu makajalan di baca ko tu pura masa paja sunat subuh aga. Nomor sidi. Makin bita. Kalimatani habibatani fil lisan. Sakilatani fil misan. Habibatani ila rahman. Angka 2 ada. Magampan na lepaka lillah. Mata anak timbangan na kusuri monri. Na udani po ang Allah Ta'ala. Maka dia nabita. Iya to na nabaca malaikae. Na ipake dalle ko po ang Allah Ta'ala dalle. Makanya tu nak kena tahu baca sikiri na malaikae na sabari ni dalle ya matutu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Apa lagi? Yang kedua, hadis saya. Tabaci akan 40. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa lagi? Iya kota baca muya ke 40. Kayak Bapak anggota dewan. Kamu lebih ibu camat, Pak Desa. Upasangi, iya tu jabatan itu nruye dia itu nama gampang. Jabatan cik di namanya gatau melong malay. Berat tantangan. Makanya musuh itu pasti banyak. Iya. Angka 2 talu tu tahu kau tu nasa parang ilalan atau tak salah. Makanya upasangi mau wasiat nabita. Siapa yang membaca doa ini? Ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akka 40 riwayat subuh degaga tahu musuhnya yang bisa mencelakainya kata Nabi. Degaga tahu lino wat disolangi itu tahu. Apa lah ni tu? Iya kodepe ta sampa angka paselena. Kode ta sampa baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Iya kode ta sampa baca ya ro. Nasaba macipi waktu angka tapi asam paja sunat subuh ki. Nasaba ki sampai sunat. Ta baca alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa. Bukan, liila fi quraisin rakaat kedua. Tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu kata Nabi. Ya kok alam nasrah siba alam tara kaifa Pak Bura tulang. Kau yakin akan dapat diutuh, yang itu tak pakai. Yakin akan dapat dilekak. Biasa tu mengilu-ngilu tu ya tu pakai. Ya tu tak baca insya-Allah. Ya tu Pak Burana. Ya ko alam nasra si bali ila fi quraisin degaga tau man niat majalok ko ini letuk ya tu. Itu di benteng. Iya. Magampang-gampang nih ro. Ento? Ya ko deh tak apalah ini meni bawang. Jadi itu kuncinya. Makanya jadi iya narori waktu nabita kan ipitannya tau ipitannya nabita maka dari nabita Pak Bu telu Pak disangan nalengak po Allah Ta'ala waktu kui pameraja si di Pak disangan ngisuro kak palebangi si di Pak disangan wat di ngupalep bawa di de si di Pak disangan di mematona wat di ngupalebang. Jadi ada ilmu yang boleh Nabi sampaikan boleh tidak tergantung Rasulullah. Ada ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi tidak boleh disembunyikan. Dan ada ilmu Nabi tidak boleh menyampaikan. Ada ya roh. Ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi adalah ilmu syariat. Hukum-hukum agama. Wajib Nabi sampaikan. Ada ilmu Nabi boleh menyampaikan, boleh tidak. Hadis qudsi ya.
Ini hadis qudsi. Boleh menyampaikan, boleh tidak. Itu adalah ilmu hakikat. Tapi angka ilmu dia mematona wa dina palap nabitta. Nabi tidak pernah membuka. Karena itu disebut ilmu sir ilahiyah. Purai siruntu nabitta si bapa Allah Ta'ala. Nah denang kana pawi nabitta maka makwa rupan na pong Allah Ta'ala. Tidak pernah. Nah ya tidi ko to pura siruntu tawe. Tahu? Magampang ipaw to. Kopole ki siruntu nang kataw makutana makaramaga modele na yan tapay risak makana malambalak ba do chilin na malampi ulo na makota tapay risak na makaday na bitta siruntu langsung nga po Allah Ta'ala. Magi na diga makutanangi makana maga modele na po Allah Ta'ala ya Rasulullah. Karena itu ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Jadi kok mak bicara Pak Disagang ya. Jadi angka tu tahu ya lepak Disagang ko nabita tidak semua dibuka. Ada yang lain. Angka Pak Guru Fatihah satu sanad, satu napas. Pak Guru itu Pak kamu limay mako ni tahan napasa napay baca Fatihah, ci di minapasa. Napay barungan, napay palenna o koroken ri tujun na mapadi. Ya ko na mapadi watang ya tuti pake. Napay palenna ya ko mapadi ulutta ya tuti pake. Fatihah satu napas. Iya. Jadi Pak Burai itu. Dan itu diajarkan kepada Ibnu Abbas. Iya. Jadi mega. Angkat itu Pak disangai Pak Guru ngangi Sayyidina Ali. Karamallahu wajhah. Doa khusus. Tidak semua sahabat dikasih. Kenapa? Karena Nabi memilih yang bisa dia kasih. Maka nama Nabi berarti dia adil. Bukan tidak adil. Namoje tidi makoto. Maka dia nak ko ya wading Pak Guru ako Yo po ya dia pernah wading. Makiro. Namo tu Pak Kantoro maka do ya wading ipodar rahasia ya dia pernah cocok Ito. Ya natulang ka sahabat makutana maka ya Rasulullah fa aina Allah kenri mon ro po Allah Taala. Akan sa nabita wallahu ala larsis tawa. Ya ro po Allah Taala ki arasa ya si mon ro. Iya na tede pernah salay masigi napay masu tappa napay ro sahabat ci dia nasa fa aina Allah ya Rasulullah kenri mon ro po Allah Taala. Agana sa nabita, wallahu akrabu min hablil warid. Ia po Allah Ta'ala lebih macawi ni ura alomu. Pakutanana pada tapi langi jawabanna. Nasaba ia tahu makutanay onnay, tahu mak bicara hakikat na. Sehingga po yang kada lebih macawi ni ura alomu. Ia na ia tahu makutanay pa ahli syariah. Ia ko tahu makada lebih macawi ni ura alomu tapi makada ya na tupi puak ko makoy. Itulah kenapa Nabi merahasiakan sesuatu dan dia buka kepada yang lain. Agama nana khatibun nasa ala qadri ukulihim. Palabangan nyo kepada merupa tahu sesuai kadar kemampuannya. Maka dia tu mata tariolo. Iya ko manu indo manu alengi rele. Iya ko anak manu alengi benih. Iya ko anak manu mo alengi rele tu nakadai. Iya ko pasarea kasihlah hukum-hukum. Tapi iya ko patareka kasih ilmu hakikat. Iya maka si Jandi macara maka pas. Seko niro. Itambay mo picede. Ini tu milawi tanaya. Kemudian aga na napaw nabita watun na siolo po Allah Ta'ala di alam mustawa. Makkaday nabita at-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ukiro lepak. Aga na sa po Allah Ta'ala na maliwi po Allah Ta'ala dari salan na nabita makkaday po Allah Ta'ala. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Napa makada nabita assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Telu tu at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah itu beresalan na nabita. Yan tu na pangolo. Maka di pong Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pong Allah Ta'ala tu jamin nabita. Tapi nilawi nabita assalamu alaina tapas salama kapo wa ala ibadillahi sholihin si bawa atamu yang kay soleh. Yan ito na kada dua tamasara talu tamalaysang puang Allah Ta'ala si bawa nabita tamasarang tamalaysang atan na iya ang kay termasuk soleh. Makanya ko tomat tahaya tu masahada itu niat ka Pak Jalo. Ya ko mak jalo memang ni tapalin na ijolo. Makadapi asyhadu alla ilaha illallah. Takani menre. Dua tu ya si depe. Pak Jalo malampu Indo 5 itu tahan. Engkay telu yawa. Yan tu nak kada dua temasara talu tamalaysa. Ya matoto ko madaka itaw.
Ko kata dere dua tu lima na malam pu na paitan ra ipasitan ra iya ya na tu ampel law ban recek de. Law abio. Magi na talu ya tama ya matoto na kada dua ita masarat talu tamalaisan. Kata dere ita itu na pasidap itu ya. Nah sabak lapalam alipu lama pertama lama madua huruf ha. Maka di Allahu lapalan na lima. Ya na tu na kada dua mu pas aja mu pasarang ya dua. Dia itu na di masarat itu talu. Gitu. Ya mana mau tu na pake. Anu mi ropa lalam ni nakibua. Ya na tu ampai tagare alipu tatong. Ya ko roko iha. Ya ko suju huruf mim. Ya ko tudang huruf dal. Kako tatong i alipu etatoto. Ya huruf ha ika makoy. Tau roko ya tu. Ya ko huruf mim kan suju. Nasa maulun na. Ya ko tudang huruf dal. Ya na tu nakada alif ha mim dal. Aga bacana Ahmad. Ya ko ulue kan mim. Aroy huruf ha. Pinggul mim. Ajabi huruf dal. Ukina Muhammad. Jadi tahu mas sampajangnya tahu na ya sangi Muhammad. Sampajana ya sangi Ahmad. Nigaro Ahmad. Nur Muhammad. Nigaro Muhammad. Nabitta. Yana tu nakana. Tahu mas sampajangnya itu ya sat tahu. Ya korena sampajatannya tahu. Apa hangnya? Ya koto tama si lalam. Apole yang ngetas sih. Watak kali itu buka sarai apa apole yang nena. Polok kui api. Polok kui anginge, polok kui tanah, polok kui wae. Apa unsurna? Api sifat na tatto ngalipu. Anginge sifat na roko huruf hai. Tanah sifat na suju huruf mim. Wae sifat na tudang huruf dali. Unsur penciptaan juga dari Ahmad. Iya na tu nak kada tay sula apa. Nalamana to pa Abu Bakar ngapato. Angolong ngapato. Iya. Tami mati itu pitu sih imondina. Hanya tu pitu ngas sojajin na hakikai. Pitu tahun sore masam pajang. Sama kira. Tak pitu mana tuh? Magi ayat suratul Fatihah na pitu ayat. Matawapa ite ka pitu macane. Masa ite ka pitu to. Langi pitu susung. Tanay pitu lapi. Aja no bahas ya. Itu ampe to matot tadi lo kong kadinang kangkana pitu-pitu. Tapan narako o tatu na pabiring. Nasa ngindo dui na dia na capu nasa di kong kamu ya manasa nih. Pak dia mau balancai. Kan gitu. Tapi itulah hakikat angka. Kemudian no inabita napa yalan no nih 10 menit kangkana. No inabita. Maka Rasulullah kembali ke langit ke-6, ke langit ke-7, sirun tu Nabi Ibrahim. Aga nasa Nabi Ibrahim, Muhammad, aga mu polem, de nakada aga mu ita. Aga na podakku pong Allah Ta'ala de. Aga memang musaksikan Muhammad de. Makadami, aga mu polem. Namu idi, makotoro kong katalo sompa, aga mu polem, milo. Aga mu polem, makin Nabi sampajang. Makadana Nabi sampajang, tapanabali Ibrahim makada siaga. Coba. Apa ia kene denis sangi Nabi Ibrahim sampajangnya? Pasti makutana kadaga ya sampajang Muhammad. Tapi nasabak mas sampajang memang ni Nabi Ibrahim, jadi makutana mani makada siaga. Apa ia lengi sampajang Nabi Ibrahim? Apa mi lengi? Nabi ta makada siaga Muhammad, maka Nabi ta 50. Mario Marano Nabi Ibrahim. Mario Marano. Muhammad masabak mayaga tu. Wilawi Muhammad asal ngalalo ka uko umakmu nariko na jamay. Taro niya patarong ng syafaat pahala. Makanya tu kutu tahayay angka na tu berasal lang ibali. Assalamu alaik. Angka sana kama sallaita ala Ibrahim. Maginang katama Nabi Ibrahim alina meto milawi. Dan kita dikasih. No inabita loko langit ke-6. Siruntu Nabi Musa ya matoron aku tanang. Dena kan agamu ita makadan agamu polem Muhammad aga nalek ko pangalatal kada sampajang Musa siaga 50. Nabi Musa na tumuba akalan na nasa Muhammad deto kira-kira na marajing untuk umat mo apa cik di mitu dena jamay icalla tu na 50 tu okay. Yana dena jamay salah sidin na tu kira-kira deto na matala ilawi kurang keringanan. Nanawana itu nabita makoto nga jero. Rewa nabita, lay kurangi 5. Pura yaro rewa nabita, maka Nabi Musa maga Muhammad nasa. Alhamdulillah, nakurangi po nga Allah Ta'ala 5 nasa ide namunya tu mega mopi enre po milaw. Menre si nabita, akaserai malaw lisu. No si nabita maka Nabi Musa.
Siya ni Muhammad, makai Nabi ta 5 mani Musa, makai Nabi Musa de, endre pemilawi, mapikiri Nabi ta. Sisa nga men, re ikurangi 5, na 5 mani. Iya komen re mo pak capu ya. Kamakuy ro. Apa ta 5 na kurangi po Allah Ta'ala. Makai Nabi ta matana na Musa. Saya sudah tidak bisa lagi meminta. Ini pun sudah terlalu banyak yang dikurangi. Napatadang iliman na Nabi Musa ukwaro na Nabi ta. Napamakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Inilah kalimatnya Nabi Musa. Tania iya romaloli sunna Nabi ta makada kurangi sampai jangi kebutuhan na tania. Makalam matomi Nabi Musa. Nasaba din ng kanite rupan na po ng Allah Ta'ala kolino. Iya ko poli nabita si runtuk po ng Allah Ta'ala. Ang kamopi yaro cahaya makdaki ko rupan na nabita. Iya na ronaita. Sehingga makaday Ahmad Ruhullah. Ukoy lalan na Nurmu Muhammad. Witay ruh na po ng Allah Ta'ala. Halusok na nawita ko. Pada kong kataw si Chandri pa. Ako kataw si Chandri nang ka-Chandri na ko bola na agi cara na din ande. Palau di sugi, nasa taruh ni HP mo di, taruh niya nung muli supaya rewa ito, makumati itu Nabi Musa. Karena dia menikmati melihat, memandang wajah Allah yang nurnya saja membuat Nabi Musa itu sangat senang, apalagi melihat langsung. Napa maka dari Nabi Musa Muhammad Habibullah. Muhammad ikotongan na tawri puji na po Allah Ta'ala. Apa iya ini yale parenta dia nang kanitawari, iko miya tutawari parenta na po Allah Ta'ala. Lai kurang itongan. Bahkan kene rewa mo po capu ya tuh. Tapi nali de cepalang ka Nabi Musa. Kene de gagay manrasa. Tanya imang ya unawanaway pak bangi. Akka 50 may malawli sude. Napan na mapadi ulo. De na tudang ko bolana na rewa. Kan? Yun nali de cek. Tala niya sukuru ka pak yaro sampajangi 50 ikurangi mancaji 5. Tapi 50 mati jajin na tuh. Nasaba makanya po Allah Ta'ala manja abil hasanati palahu asru amsalihah. Ya kumupigaw ichidi upa gana ka ko 10. Yan na to 10 kali. Macam mati 50. Kamu dia terli na bitta. Syukurui tapi maranui malay ya sampajangi. Maka turunlah Jibril. Na sure na bitta ko pure mak beresalang baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Magina 33. 10 pi 7 rakaat salat ditambah 33 50 mati jumalana. Iya na tu tasingkaru o kutilalan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilmil mukasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Mudah-mudahan asirun tukat rilalan niya on Roma baraka rilalan na yawatwe namo manihaya watwe tinro. Sitongan na imonrin na loro tu makanja koto matinro istirahat. Apa yak imonrin na asara na tiangin na bitta yon ri matinro wattu isa. Mudah-mudahan angka 2 di serang talolongan lawita ijata si tanganan ni 10. Jadi jolo-jolo kanjaki peresana setengah na 2 liwa. Jadi upasangi saya ceramah sejam 1 jam. Mudah-mudahan ang kabarakata lolongan makuye aja na ubicarai aga peristiwa na alami na bitta jauh sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Aja no bicara yan. Maga proses mate na bayne na nabita. Amore na iangkay mancaji palapi arona juga meninggal. Layboy ko ekonomin na degaga tau melom sigaro si bawa nabita kecuali hanya orang-orang tertentu. Aja no bicara yan. Iya na perlu bicara ya waktu ya narito aga na alami na bitta mapamulay melona ipalalang latu angka na rewa si bawa aga na tarima oleh risirunto na pong Allah Ta'ala. Etalubi sa balong ipalalang rilalang alalangan na si bawa iya na poleng ni na bitta. Pertama, iyaro ale malabina na bitta pa abo pura irisang narampe tau pacaramay masaworo.
yan ang kamu pacara mameraja na rampe ya tumakada sebelum ipalalan nabitta laipue mematotu arona agan na yala jantun na palay patamaw ko si di onrong makaday wada yan na onronge pura ilisari air samsam iya jadi makaday pasyariae lay bisaywi atin na nabitta dengan menggunakan air samsam ya ko bicara syariat tapi ya ko bicara tareka denakor ko bicara hakikat maka dia ko makadaki ibisaywi atinna nabitta berarti macarepa atinna nabitta nama pacingi atinna nabitta na way samsam pacing nasaba itu yang nur langsung dari Allah jadi aga maknana ko tareka bicara nabali makada way samsam nelo ilisari baraka sehingga yalengi kesempatan ges say jantun na nabitta iya to na ropas sabarang dua tu baraka na way samsam nomor siddi wat di mancaji pak burah nomor dua maso tawe na rekodino karena itu pengganti makanan iya ko tulen minu way biasa si botolo de tulen minu iko way samsam karena itu kenyang dan Rasulullah mengatakan air samsam adalah pengganti makanan itu keistimewaannya. Jadi rupurana ipasiges sa sibawa jantun na nabitta nalay pe mamaleka iya way samsam ina parewa iloko sumur samsam. Itulah pasabaran na way samsam mancaji pabura. Nasaba magay puray siges salanso sibawa jantun na nabitta. Megay ga jamaah takapang kupuli umrah na di. Megay ga pangumrah ko Mega to ni pole haji to. Iya ko matawa pa itawi ko baitullah malada nakuragay supaya wanulle tambus emat makbau ko hajar aswad iya bahkan mau masih sah nakuragay itu nakbau ko hajar aswad maka dito pandrita iya tuh hajar aswad sebenarnya tidak mulia nasaba itu batu dari surga jadi itu hajar aswad batu pole surga biasa batu na pamulano maputih tapi marepa ina bau tawe lette ia rodosai oko batue nasabari naman caji mabolong makanya disebut hajar aswad tapi ia tu batue kona tunu itawe dia nama solang napacuru itawe kowe dia na labu tapi batu karena itu 4 kali dicuri akapatu ninau tawe ya tu batue itu pacapuran ninau digunakan kapak yana tu ampai lagi sapu bandren naman caji mapute dibungkus na sabak cupe puray na watta tewa sewase banci-banci waktu na ninam nasaba melo inareko koro kampunge lette itawelo koro melaksanakan ibadah haji supaya lolongan ekonomi makpiro sampai ninam ternyata tidak bisa iya na hajar aswad maka dito pandita degaga jamaah haji siba jamaah umrah bawi hajar aswad bikin denang kana bawi nabitta jawab ya kene waktu na matawapa nabitta makamu Ibrahim na bau pasti makamu Ibrahim lay bau kuto matawapa tapi karena hajar aswad na bau nabitta jadi hajar aswad tidaklah mulia tapi dia dimuliakan nasaba Rasulullah pernah menciumnya jadi alena tahun nak yang mewakili Bapak Bupati terpilih beliau itu mendapatkan kemuliaan berkat membantu Pak Bupati mensukseskan hajatnya. Jadi makiros itu kan ya dia mau tamalada maka tahu biasa menjadi angka tuh daraja ya Kak karena mengikuti sesuatu yang derajatnya kemudian dimuliakan. Makiro ya. Jadi ya narubatue dimuliakan sama pure na bau nabitta. Ya tu pas sabarang kumalalang nabitta angka alut tutu ditutupi awan. Nasaba makanya itu pandita najagai po ang Allah Ta'ala matasoy. Apa iya ko langsung cahaya na lok kutubun na nabita hancur imatan nasoy. Nasaba nur na matan nasoy puluk ko nuru Muhammad. Jadi ya nabita ditutupi sebenarnya tanda nabita ditutup. Matan nasoy najagai po ang Allah Ta'ala supaya dia na hancur.
Jadi itu kebalikannya. Jadi kalau kata saupu itu tulisi kebalikannya na bicara. Pada ko makutana ka, kaya kata sukuruki maso atau maliwasannya. Maso iya. Iya ko makade pangulut ta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Iya ko angka tau yan ni maso ko maso ina sukuru. Dito gaga beda na si bawa asu itu. Iya. Apa iya tu asu iya ko maso isukuru matoi. Iya ko maliwasang ide na sukuru. Maka dito pandita pa hakiki. De na mungkin malunra anre muanre na rekode mo maliwasang. De na mungkin makanja way emino na rekode mo madakka. Maka sukuru ki liwasang sukuru ki dakkai karena nikmat lahir dari situ. Ya ko tahu mas so manre 5 penne, pura manre 5 penne napay sorongan nanre de na melo manre apa mapaiman itu. Tapi ya ko tahu maliwasang na mo de kagapakan re na naganrusot to. Magi na liwa lunra na way putebe na rekoto buka karena kita sangat haus. Makanya yang disyukuri adalah haus dan lapar. Nah sabab nikmat lahir dari situ. Ayo. Itu ko patareka. Pada mo kung kataw makada mga kaseke. Dito gaga si ko tangan na tau seke pa. Tau magala ni milaw mega. Kung kita saupu itu dega tau seke. Kung kataw makada maseke yano tapodang makada tanyale na maseke iko magala milaw. Aja nagare milaw tanade na maseke. Ya, itu kuncinya. Karena rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan. Iya na to kasi rajin na biasa to kepala desa itu bupati bi anggota dewan. Ukun itu beratnya. Madari bantu teh patatau tuli bantu cicami pasala tap pamakada tau seke. Apa tau magala milaw. Kemudian agama nana ya roh. Kami ni malah hikmah to. Iya na hikmah na. Magi na jantun na nabitta. Made ni dio. Made ni jeneki. Tidak semua. Tapi jantun na miyala. Agama nana. Iya komelo kolo si runtuk po Allah Ta'ala. Atau sinin na anu melo mo jama kumeko pasibatil ko po Allah Ta'ala. Niya mo jolo mo padicing. Apa iya nasalak kwe dito nalari lakor. Imangnya komelo ki marimang pakanja kilalot. 2 telu tu ya ima wampar. Nareko angka imang raka pamulan na masampajang mangaribi. Raka kaduan na masampajang mangaribi. Makanja bate nak baca patihay. Malampe waktu na pake. Tapi rakaat ketiga nabala inasabak din ang kalingay makmuna tamparang ni imam makwir. Magay makanja ibate nak baca ng kalingay tawe padahal iro sampajangnya untuk pong Allah Ta'ala. Melo ng kalingay tawe din ng kalingay tawe. Mesti mo pakanjaki bate mo baca. Pada-paday ng kalingay tawe si bawa din ng kalingay tawe supaya sampajang mo memang untuk pong Allah Ta'ala. Tania untuk jamaah. Yeah. Marepa-repa kiruntu imam makorori. Oh iya ko raka pamulan na way makakanja lagona. Alhamdulillah. Si sana raka katelu. Alhamdulillah. Mahagi nang kamalasi ang kamakanja. Iya ro makanja ina sabak nang kalingay jamaah. Berarti sampajam mo tanya untuk pong Allah Ta'ala. Untuk jamaah mo. Iya na tu pas sampajam matu irempel kang sampajam na kusulimon. Atika makanya tuh dia na sambara maju menjadi imam. Tapi aja no bahas si dia matu gagamelo maju lo kuyolo. Jadi ro atiro paralu pakanjaki ya kotomelo makasibi ang okoyo kumana mimon ro pa. Kemudian yang kedua sininna lasai okolino sininna anu masalay mo bae ulo kotomi lalam. Lasaati paddiati Siriati, Matandreati, Inaati, mana nih? Iya, yan ang kataw maborro, berarti atin na tu masalah. Iya, yan ang kataw pacay-cayran, atin na tu masalah. Yan ang kataw tulimelula, day pakalabdi, atin na tu masalah. Iya, tapi iya kumakanja iya, namo agay podangi, dega urusan. Kumakanja iya. Tapi iya kumasalah iya, degaga, namo anu makanja na jamatay na sa to salah. Ang kay Pak Bupati kunjungan nasa kasya tu Bupati Melo Yachang. Dena denukba, maka day Bupati denang kanaukba. Anggota dewa mak bagi-bagi nasa masogo
Sisa na din na bagi nasa tau seke. Maga. Ya pitangi sumbangangin nasa melo yachang. Isu buy sumbangangin nasa dinang kana bere. Iya. Majai lalangin nasa makajala langin nasa wadi paca di kolam. Sisa na makanja lalangin nasa capu manuku na lapoto gara-gara makanja lalangin. Dinang ka namanya amang. Yan na yan ito ti malasay na de gaga. Masumbangin tayo nasa tiyak nilo niya tiyachang. Maliw to balibola nasa tiyak na cicil niya ito. Kita gala. Natan niya ito isuro wajai. Iya. Lawi umrah tayo na postingi alhamdulillah. Baru-baru ki nasa salasay matawapa. Aga nasa tiyak na pita-pita siya tumrana. Tan niya tayo mapita-pitangi alena malasati. Pak dia na joka. Lawi tayo warunge. Napotoy inanreview ko warunge. Terima kasih banyak sudah diteraktir makan letting. Langsung makan dia melu siya tiyachang. Ternyata we melu yachang iko malasati Pak dia nioli ko. Kan begitu. Jadi sitongan na dega masalah tu narek ko ya makanja. Tapi namo maga kanja na isaliwa ko ya masalah mana tu? Iya. Makanya itulah maknanya. Ya komelo kalau si runtuh po Allah Ta'ala. Pacingi jolo iya. Namo iya melo si dia Ta'ala makanja. Iya. Mempadai. Itu hikmah pertama. Yang kedua. Iya ronabita kan ayat to. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah. Asra yang memperjalankan. Bi abdihi atanna. Jadi dia tu nak kena palalang Nabi tak, dia tu nak kena palalang Nabi Muhammad dia. Dia nak kena asra bi rasulin, dia surona. Dia tu nak kena asra bi Muhammadin, dia. Tapi maka dia asra bi abdihi, memperjalankan hambanya. Ia komeki ipalalang ancaji ataki. Kenapa disebut bi abdihi? Dia nak kena bi Muhammadin. Ia kena maka dia bi Muhammadin berarti Nabi tani bawa dengan palalang. Ya kena makadai bi rasulin berarti surona mi bawa wa dina palalang tapi makadai bi abdihi hamba namuidi yang kay okui lalan na isuro toki malalang. Tapi peko carana anjaji ataki. Dua tu angka tahu mengaku ata, angka tahu ya gangkui sebagai ata si salah. Lo maka tapi ku yasa pakuye. Tes saga Pak Prabowo. Tes saga. Tapi mereka giling. Naisaki ka Prabowo. Nah, jadi makuiro. Jadi angka tahu mengaku ata. Tapi tidak diakui sebagai hamba. Alena mi mengaku. Tapi ya kupuang Allah Ta'ala mengakui wi atanna. Pasti. Dan itu bisa berjalan. Nah, asra ipalalang angka jandin di ropa. Ya ro jandin dingi ko macenne normal dega gesai. 24 jam sesusi wani sisa mi macane tapi ya kona panu ipu imang ya rojange napa naputa namo kasih ratu macane jadi to jadi betul kan na ya kona bitta mi melo malalang de metto na dapi Masjidil Aqsa tapi nasaba ipalalang ni namo ka 10 malau lisu jadi to begitu maknanya jolo-jolo ia tu tahu ipalalang yang kupuang Allah Ta'ala Nabi dua. Nabi Musa. Isra tu Nabi Musa. Wattunna loko negeri Madian. Ya kumalalang kita nelo 10 sona nola ya. Ada mengatakan 5 hari lebih. Tapi si pulauan ini naletuk. Makanya Nabi yang diisrakan itu selain Nabi Muhammad juga Nabi Musa. Angkato Nabi dia na Isra tapi langsung Mi'raj. Langsung mendrek lagi. Dia ni palalang langsung yakka niga Nabi Isa. Ia tu Nabi Isa langsung yakka loko langit kedua. Jadi dia ni palalang lintasan bumi. Tapi langsung yakka mendre oko langit. Nabi yang dimi'rajkan itu selain Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Demi nada api lagi mapitue oko mi kedua. Monro. Agak hikmah ni lolo ngapa oko. Maka dah angka tahu pandrita tu kumancaji atai berarti wali ni iya ko tahu pandrita wali wadit tu angka oko si dia onrong dua onron onroi na ci dimi tahu iya
Ya kong ka alumni DDI, guru tak Kiai Abdul Rahman Abu Dale itu saya dapat kesaksian dari beberapa muridnya. Jadi itu guru tak biasa makatok badua masigi nonroi makatok baku Jumat. Ya, kak dei pagaga HP rio loh. Iya. Namo idi makokawat di matoe. Duon roy dalam satu waktu. Eko carana video call ni gare. Dah? Ya kong kataw ko makka nama video call, angka gambara na lattu angka suara nama bicara ko layar na kenro no latamo corona di gaga kabalna. Basimi malepang angka layarna laipas sa nomoro na nawat diri tataunna. Itu karena menggunakan energi cahaya. Namanya jaringan. Na iya tahu pandrite polukwi kalbun na cahaya. Ya jidena pakai HP nawat diletuk koron-ron. Iya mana teknologi ya kita makoko ako meki buktikan. Itu maka danule gape malalangnya makoro si jana. Manang kalatu o corona cinampak ni ala ki gare bayanga maga ko mabel itawe. Na de nagan na si di 10 dati iya to nalatu na Makkah. Gare. Tamakiro. Iya ko nabongkar ite rahasia na ya video call napanala cahaya na korangnya na kait kami. Tak buka rahasia na wali. Tapi jarang ulama bahas itu. Kene kata niki, ya ko matinro ki ko talutulu ki. Biasa ki matinro katulutulu to. Iya ro ko katulutulu ki, kita ale talojo Panda, kita ale talojo Jakarta, makita ki. Tai tale to. Mata aga tapake makita na makapanjangi ko to matinro. Mata age pake. Tanya tu mata batin, tanya. Karena mata batin tidak akan aktif ketika kita dalam keadaan tidur. Yang kedua ya ko katulu-tulu 5 mimanne matinro na pole Jakarta malolis. Padahal ya ko mapasawa ya 2 jam. Padahal 5 mimanne berarti angka wat dionroi letu si bawar rewa dengan waktu 5 menit dan bisa kita melihat. Dan waktu itu lama di dalam mimpi tapi cinampak di dalam tidur. Iya kota sakimo pite okko watakalena iya na tuna terbatas. Tapi ya kalau lepa ipolokoro itu yang tidak terbatas. Iya na tuna pakai tahu kadrita. Ya. Tapi aja nanti bahas ya Pak, malah saulu matu kalau. Kemudian iya namanya loyalai. Iya kotomak bicara Allah langang minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Ya ro nak baca nak taro tu na mengaji. Magi na masigi na tepuh. Tegere. Minal masjidil haram, poloko masjidil haram ilal masjidil aqsa. Na padahal nabi tadi na lokoro. Oki masjidil haram itilaw Madinah. Oki Madinah napai pataru lo bukit Tursina. Oki bukit Tursina napai bawal lokko sebelah salatan masjidil aqsa angkau ro kuriasa baital lahmi. Pole meni baital lahmi na pertama masjidil aqsa. Jadi Nabi itu tidak lurus. Bikene okui Masjidil Haram Nabi testar. Langsung lo ke Masjidil Aqsa. Sisa bumi patapulon na kilo na perjalanan na. Tapi boleh Masjidil Haram. Lau Madinah masam pajak jolo. Pure masam pajak ke Madinah. Ibawin lo ke Bukit Tursina masam pajak. Selesai masam pajak ke Bukit Tursina. Ibawin lo ke Baital Lahmi masam pajak. Selesai masam pajak ke Baital Lahmi. Lai patami Masjidil Aqsa. Napai suruh Nabi teman cajima. Makmunna adalah seluruh Nabi dan Rasul. Pura yarona pemasuk Nabi tak oko para karangan nama Masjidil Aqsa dari jauh kasih tidak jauh dari situ angka batu malepang itu agak datar di atasnya tapi agak bulat di bagian bawah ia naro batu nonroi Nabi tetudang watun na melo menre langi makan de Nabi tanioli menre langi macio ia batu na cukuki Nabi tanapa namparang maka da oko no tu aja na macio ia batu tarakka ni pole tanah. Tapi isuri ko Nabi tandena kana Nabi tarewa ko maka Nabi okkono tu tak gantungi denendre lagi de tonano sampai hari ini batu itu masih tergantung. Ya kau tak buka ya HP tak diketik di Google itu batu gantung peristiwa Isra Mi'raj sampai hari ini batu itu tidak sandar ke tanah. Itu buktinya Isra Mi'raj. Jadi upasang ya itu Nabi tak pole Makkah lau Madinah jolo masam pajang suruh ko malaikat Jibril. Pure masam pajang ko Madinah, la ibawe lo ko Bukit Tursina. Pure masam pajang ko Bukit Tursina, ibawe lo ko Baital Lahmi. Yan na tunak katana na bitta. Onronga gaye, maka day malaikat Jibril Madinah, o ko matu malaikat da puro Muhammad.
Waktu na ko buki tursina makutan natin nabita onron nga ya Jibril maka di onron na Nabi Musa kung sipa bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian ibawin lo baitallah ni pure masampaja nabita makutanay onron nga Jibril maka di malaikat Jibril okko ni Nabi Isa ijajian. Agak maknanya ya Pak. Apa maknanya ini kira-kira? Maginang kaya nabita made na lako masigi tapi natapo ya kami minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tapi magi di Palestina nabita itilaw Madinah itilaw Bukit Tursina nomor sidi tak tani masa ya maka daya komelo ki jokka usaha kami alalangat tamasigi lako masigi yan nariyasat tau Isra pekiyasan pada barakna meki lo jupanda lalu agite ko laju pandang aja napi laju pandang meki lo sidra lalu sopeng barakna makada meki jokka asam pajasubu ni ko masigi ero sam pajasubu makada meka matu lo sidra pura ki masam pajasubu tania kameman ni makada oko ka matu sopeng masam pajalor tania kameman ni jadi oko ka matu masjid rayana batu-batu sopeng masam pajalor iya kota-kota salah ini matu okon rongewe napai tadapi bone agasan sopek kota tapa kecelakaan na tomate aga pakutanana po Allah Ta'ala lo ko malaikat ci di bawah pole kenroy atako kenroy melolo maka da polukui masigi masam pajasubu melo illo masjid rayana batu-batu masam pajalor maka di po Allah Ta'ala atakku itu patami suruga aja mo paresay nasaba polukui masigi illo ko masigi itulah hakikat Isra. Mega tu tau malalam tanya masigi nasapa aga pale nasa ngoko ki anu matu lep pamanre iya kenapa ayat itu menyebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tapi nabi taka pole Madinah pole Bukit Tursina na palo baitallah ni na pasang ni namo meki lau pasae aja na pasae tapau tapi akadaki oko kak matu masam pajaloroy oko kak matu masam pajangasara namo lepangi oko pasae namo lepangi oko warungi taki capat nam yang lalangannya lay bilang itulah hakikat Isra makomoro kotome malalam kak meteta ni mameraja to rogi ki ko deta le isa na meraja nasabaya tu ko kui pikir dini runtuk ya tu okomi kajian tareka runtuk itu iya jadi upasangi ya moro tapake iya matotu na pake tau pandrita tau kobone tau matot tariolo engkau papake makokoy ang katunasa sampajat tepat tu ya setangkali ngadi jenne taluka sampajat tepat tu iya makanya sampajat tepat tu jenne taluka iya nak mondre makokoy makadami itu cerita bola ronda iya sebenarnya ya sangi jenne taluka sampajat tepat tu itu hadis Nabi hadis satu angka ko kita na pangulut Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin angka jadi aja tak kada ya resangnya sampai jatah patu deka dasarna hadesa maka dari Nabi ta umatku adalah umat yang paling beruntung nasabak na welai wisi dedecen nang ujui bi deceng liang peko carana makuye onna rokama sampai jaloro ki riwat tu sujuk pacapurat tamas sampai jaloro tania kami mani mas sampai jangasara matu ko sujuk pacapuran yang sampai jangasara tania kami mani untuk mas sampai jang mengeribi jadi ipasi sumpungi materu apa iya tu niat na sampajangnya dua tu niat sampajang niat melo mas sampajang oku sujuk pacapuran ni iya ko niat sampajang oku kata bere kita pahami jadi ya ko sujuk pacapuran ni mas sampajang asara matu niat memang ni untuk mas sampajang mengeribi iya tu ampai sampajangnya aga patutuna bere salam akasiaga akadua nah iya tuh beres selangnya dua nih si runtuk nih tuh tahu enak beres selang si bawah terpisah jadi magin atau mak beres selang lo atau pasti sumpungi waktu sampajangnya berikutnya
Magi na tumak beresal lo abio, napa mula pasawat tu sampajangnya setelahnya. Aja mula pasangin na rekode panatakatan ni si wali. Yan na ruyasa sampajat tepat tu. Jadi kenro ki lo tataki manuju ka salat. Iya na tu nasa tau padrita makada namoko ko yase nakasoro mo mate sahito ko mate ko. Namoko ko pasae mate sahito ko nasaba na mati ko ang ujos sampajang. Tapahan ni. Iya ko dia tapahan ni makunro to ang. Iya. Nabiktan na ro makada umatku adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi ya komu salai dia sampai jaloroy. Pasti sumpu memang ya sarai. Apa ia ko deta sumpungi? Mak beresal langi tatutu. Deta pasti sambungi. Na 5 menit masampajang. Kali 5 nih gare. Berarti 25 menit. Na 20 paja waktu na lengi ko Allah Ta'ala. Maga niya rupa lawangan na. Tule mo pertanggungjawabkan. Iyo po ko tasumpungi makaname kilo masampajang asara. Tak tuli tasumpu materu. Ia to na tu pas sabarang. Kenapa orang itu kekal di dalam surga? Padahal umur dan pahala terbatas. Itu karena niat baik yang selalu jalan pahalanya. Iya. Jadi apa sih sumpu ni materu? Macabe ramalangi. Ya matu ko mapuasa pacapurangi malampe sunga ki. Tapuasa aso pacapurangi. Narekomelo ki buka. Taniakan memang ni mapuasa tau pemang. Mengujui puasa atau piamang. Ia kumat tarawih ki tarawih terakhir sujud pacapuran na malam terakhir ni akan memang ni pasi sumpungi tarawih pamulang atau piamang. Jadi jalan materu mapasusak kaki makoto tani akan memang ni tau piamang supaya terus jalan. Yang riasan nasalai ci de deceng nangujui deceng ni. Jadi itu aja lalu tapapatui apa ya tapapatui itu 5 menit. Masam pajang mangaribi 5 menit na pamak gosip si tengah jang bangkero ni 25 menit deh dulu tutup. Iya, ini kuncinya. Jadi itu sederhana saja Pak. Iya na tu na pahat atau tariolo kaya gato si pe nasa jenne taluka ya nasanga jenne taluka maka dia tu jenne enak dia nak bisa mapepacim ni apa ia ko pure mak jenne tenale jatai manu dia na batal jenne na demi nawat di mas sampajan nasabak mutanajis. Jadi ya kopure mak jenne talek jatai manu loki mak bisa kaje aja na tak jenne pemang nasabak dia na batal jenne tak. Mega apa tu tahu mak jenne pemat de tapi agak batal jenne nareko buang angin buang air kecil buang air besar si bawa si gesai oli na arwane makun reyetan niai mahram de gaga palapina batal tu. Tapi iya ko to mak jenne nang kanaji si okolima tadi sai di jolo iya ro najisi na paki mak jenne jadi tu jenne etan nia pak bisa tapi mape pacing nih makanya disebut at-tuhuru. Ada itu nak kena membersihkan ko mak jenne makadani mensucikan itu si salah iya na tu nak kena to pandita aga JP bisai mak bisa 5 oh na iya na mega dosa na pa iya na mak jaluk ko HP itu 5 ko iya na iya to 5 matanda tanga ko may maka iya mana iya na ro ibisay na tumilaw do tapacingi po sinin na dosa angkay pole rimakko ibisay di kedua po talisar nga kasi baraka 5 ko na wading kita jagay aja na kibwa dosa. Ibisay nomor 3 kalingi cahaya pungoko sorimon ria 5 ko na wading nga napasalam. Ya ko to makalimom mo tapacingi sinin na dosay angkay pulo ko capak lilaku pure awerek kada masalay. Napa to makalimom mo kadua tajagaya nga lilaku po ngaja na berek kada anu cecay. Ya ko yang ketiga tapasalamakan nga lilaku po talingi cahaya baraka da sorimon rimo mati. Ya ko to majulu mata jag pacinga nga dosay pule di mataku pakitaku. Ya na makay ka dosana. Pa TikTok pa Facebook pa YouTube kemana nih kok iya magala mak jille celeng yang mana nih yang kedua tajagai yang nggak mataku aja nih tay anu tacecai pun yang ketiga tapancaji mataku mapunai cahaya nawat di maki tamatar resori monrimo mati iya koto mak bisa 5 tahu pancaji langgamana nih dosa pulai 5 tahu kupuang pulai napi gawe pancaji 5 tahu kulima kartarima kita catatan amalku ke suri monrimo pak salama gitu kok 5 tahu tertarima.
Tatariwi baraka po makotoro, iya ko ului pikirannya, iya ko do cili pareng kalinga, iya ko ajewe joka-joka, iya naro yasa jenne taluka, namo batal jenne mo, tapi pak dongan na si baraka na din natadeng, na sabak pura mi patimilaw. Iya. Yo poko mak jenne mina cacopang, gitu sasa di pada purai pulung ha, di mati gaji. Iya, jadi nalisa jenne. Iya. Tapahan ni kira-kira kan kaya. Iya tu jenne na sabak makadaki jenne mampe pacing at tuhuru kan apa aja tu pacing annadapa paci carepa at tuhuru paci hakiki at taskia paci ngati asaka paci warampara saka. Jadi namo akasiratu tadi say warat takodeta waja isaka na kumagalungi tatta ima carepa makaru iya tanri iya tu nasolangi ati. Iya. Yan mo ibisay nasa carepa na waramparang isaka. Yan na tunak kada pasu isaka na waramparang mo na mapacing. Ya kung kagagay lang gana mapacing ko mo rin berarti ropo to. Makanya aja tapo di tarima saka. Kutan niya ha tajalalo tatarimay nasa carepa iya to. Tapi iya kolok ito kasya-siya de nancaji carepa. Aga pale napakbaraka ipo ng Allah Ta'ala. Walengi contoh. Besa kimita tau jangan. Biasa kita tahu jangan. Biasa malalang to. Malalang. Akasya kay manre lalan na si minggu palimatanre at kadua mi. Aga nanre. Biasa anu na beta wele panite. Akasya kay minum. Mungkin hanya sekali dalam 1 minggu. Kenri malawe kadang singgah dia minum di sumur. Tapi angka kata runtuk dapat diri watan na nalasay gara-gara andre. Tidak ada. Magay. Narubay po ng Allah Ta'ala na lisari baraka. Tapi makai kata o kobotinge pura ni bisay agagay manasu ni ipakanjaki jagana lay buku ni palasti sisan na pura nandre nakan na panyaki gula magay de nalagay carepana lahiran na minapacing hakikin na macarepa mopi iya natamay ya to tata makasol. Iya kung kabola nandre api ang kapasa nandre api tapares sa ide na makanja sakka na tekot. Apa iya tu sakka carepa roppo ilagga na iya api denan rikutan niya roppo. Namo bola batu tabangong dena pake gordeng nandre api. Nandre api ko bola batu. Maka na bola batu nandre api maluat tu magay macarepa iya tu nasaba angka roppo ko tu nandre api. Mapacin ni pakita mata lahiran tapi hakiki nasaba iya tu api sipak na ni matuno. Iya ko nalagay po ng Allah Ta'ala sipa na din na matuno. Agabutin na Nabi Ibrahim patapulo so na patapulo wanina kilalan na api dinan re api. Wajujun na sukumoy na sa mamagay tau mapacing tamok ko tangana api. Aga maknana pa o kosorimonri yan na makanja mo sakka mo dinan re ko api. Itu kuncinya. Doa menjauhkan tikus. Iya. Jadi itu kuncinya, usahakan. Iya komelo ki salama agagata talaga iya rawat dinge makasola. Tanya ini jaga ini, apa ya ini me jaga ini detulay. Tapi aku puang Allah Taala jaga ini na tu nak kata pandrite. Tanya punna puang Allah Taala. Naiya tu termasuk aga sana balesu ya. Balesu termasuk balesu. Me kata umak dareke. Nandre balesu asewe. Na denandre itu balesu asewe na reko no mapacing. Denandre. Iya me na reko no masalah pasti nalaga. Nasabatan niya me matoha tak. Yalah. Wasak makadai po ng Allah Ta'ala. Inni jailun fil ardi khalifah. Melo ka paturong pasille watakkale kurilino. Yan na to ampay kong kawarampara yalengi tak bagyangan ni nasaba idi pasille watakkale na po ng Allah Ta'ala. Tala idale na. Iyan na de tawaja isakka na mga aro baleswe. Tatu wiripitawe na parewa. Iya. Makoti ha. Ito ya Pak Galung nga. Iya to mana 2 tahun terakhir na de waktip Magalung. Dito na malong. De labi misi di heto. Iya. Magalung nga. Madari ko pura masa pajasubulo na galungnya. Tapi akhir-akhir ini karena kesibukan tidak. Dan saya selalu ingat pesan ulama. Ya ko angka tahu maka majasak ka o ko galungnya musok ka memang ni sakka enak. Reke memang ni. Maka na sakka na matu ya aja memang na mo pasigari si baga bamo.
pasal memang maka datapaka nga anak limaku na rekodenen re warang parang napau iya ko mate ka iya ko tumo pa tappa ya anak limaku iya ko mate ka bolo iwai palla tampuku na rekodenen re dale mo ko maka menjasaka ya miro napau dan ternyata apa pak uwaku tanangnya ko tau pandita pa hakiki nasa iya ko me ko miss sangi dale mo tatamba tu ci di mi jama-jama sakka dega gatau mulle miss sangi dale na tatamba ko di nak menjasaka iya ko pasidak kami nak derek denu lemisang maka tapi ko yasang iya ko iya tahu nge maka majasak ka kisi di juta tayi tegere sakat atau pemang iya ko 2 juta berarti 100% dalet tamenre tapi ko pasidak ka kali na cocok na sabak dega ukuran lah tapi iya ko sakka kanang ka ukuran lah 2,5% jadi mana seiris sa komenre dalet si bawan nona sakat tabawat tabila itu kuncinya jadi ia tu tahu deh nak majasak ka tahu deh ni sangi dalet na itu apa mega atau mega gagana tapi inram nih mega jadi kita paham ya cuma manum itu ia tuh musibah dia nak boleh bawang Allah tidak menganiaya hambanya engkam itu masalah ya komandre balik sudah terlalu taparesa nomor sidi deto gagaga pasogo uko tu kampung pamaka solat tuh iya pemilihan kita yang malah padi kita yang pematok doa maka solat tuh tapi dia tu kagak kodi dewatnya ngia pejabat itu masih dekah de yang penting aja nak kadang-kadang muale tok doka aja ya ko maka de mudah-mudahan ia pasti dekah ke loko masyarakat enawat di pasti runtuh ya hajak ku Allah taala iya ya mi ko makada ingka di muala 200 sabe ko matodo mati ngerangi nomor seko pasogo ya tu iya tatarima ide to tama dosa tama mi neraka tapi okolino tu maka sola memang mapamulai tu bosie madari chano ya kon no isisan tanah-tanah de name tuju tu tapi angka mo tu lalanna nareko makuiro mastina toba siwanuaki iya adakan istighosah asikiriki kemudian berdoa minta kepada Allah supaya dijauhkan dari bala iya sabana tarima tu pong Allah taala tobana tanna iya ko jumai upasangi iya ko jumai tabaca suratul fatihah akapitu ko pure majuma napa tabaca surah al-ikhlas akapitu tabaca tu kulon surah bil falak sibak kulon surah binas akapitu ayat kursi akapitu napa bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu ya moro tabaca matu ko jumai insyaallah ko napa barakah ko Allah taala paja ya tu pakkajae maka solang ya tu palak pitu susuna nabita jadi deto tu nama rajing angka meto ko desa ya ko tamay abala ko si dia kampung lasa silele lagi baca ya tu atau dia na melo turu bosi baca ya tu atau angka kolo maka solang suruh baca ya tu manre ulla manre balawe baleswe tasure baca akapitu mana Fatihah akapitu surah al-ikhlas akapitu kalau surah bil falaq akapitu kalau surah bin nas akapitu ayat kursi akapitu bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu kopura ki majuma ia kanjana aja ni rubah posisi tudangnya tudang mata hayak mopi nai baca iya rubah ngumparingarangi ki kenapa barakah ipo Allah taala maka solangnya tu pakai itu maka pakai jajan maka solangnya mak pisau tu iya tapalak mi rupa capurang itu kang Fatihah kul huwallahu al muawwisatain ayat kursi kata palak mana moto iya manihe bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim iya maka dai nabita oko hadesana nigi baca ya to kapitu gangka juma mangoloy de nakan nay musibah iya ya aja nakan angka pa musibah ko kampung ini baca ya ko ceki nakan na musibah gangka juma mangoloy ya tu tak amalkan ya na tunasa patarekae pala pitu susunna nabita iya tapala ni di iya ko de tapala makundro to ngangi 10 menit 5 menit jolok-jolok
Kemudian iyaro nabitta aja no bahas mana ngijolo iyaro ne Pak. Iyaro nabitta wattuna na ipendre yase langit pertama siruntu Nabi Adam, menre langit kedua siruntu Nabi Isa siba Nabi Yahya, lokki langit ketiga siruntu Nabi Yusuf, lokko langit keempat siruntu Nabi Idris, kemudian langit kelima siruntu Nabi Harun, langit keenam siruntu Nabi Musa, dan langit ketujuh siruntu Nabi Ibrahim. Makarru Nabi menre lokko sidratil muntaha, de nagaga malaikat dampingi Nabi ta. Jadi itu sampajangi tarima dega malaikat dampingi. Matarru Nabi menre lokko sidratil muntaha, angka alam okoro palawangan na yasang alam mustawa. Okko ni ro Nabi ta nasiruntu lansus si bawa puang Allah Ta'ala. Tapi aja tak kada angkai puang Allah Ta'ala koro de wa huwal latiful khabir. Iya na tu puang Allah Ta'ala maha latif, tidak bertempat. Salah pahang itu ko makadang kay puang yung koro. Maka na mape na koro siruntu nabita bertingkah koro makuye. Pada ko makadaka menre ka ko copo na masigi mataru ka ko copo na manare. Oko ka copo na manare lawi tay ulangnya. Pakutana angka di ulangnya ko manare. Degagay. Kenri pale maka mo pabela yase. Maka untuk melihat Allah posisi kita harus berada di alam mustawa. Ya kokko ilino de mulemita. Nabi Musa bilawi na sabao ko milino. Melo kami takipwa. Karena po Allah Ta'ala de mulai Musa. Iya. Pada kokko kilalan na masige na meki mitay ulangnya de mulai. Ya na de mwenre ase ko copo na manare napa mo cengari napa ipita. Tapi angka ko manare ulangnya de mabela mo payase. Maka Allah tidak di alam mustawa, tapi disitulah tempat untuk melihat Allah. Jadi ya tu meraja pak tania sampaja pokokna. Cica piu pakoling. Iya tu meraja tania sampaja pokokna. Aga pale pokokna linuriyahu min ayatina. Melo ipuang Allah Ta'ala pitangi nabitta araja kuasan na pong Allah Ta'ala. Denia curita. Tania sampaja pokokna tu tania. Iya. Ya kong kataw makanya ya Rome Raja Isra Mi'raj itu adalah pokoknya adalah sholat. Tania oleh-oleh Nabi Raja itu sampajangnya. Makometi jero ka Bapak di. Yan ang kataw lo umrah. Aga biasa ipodangi. Kong kay rewa. Makadalang kaniya no rewa pole umrah. Dito to makada. Aga mo piga okoro. Yan ito nakutan na. Aga na bawa. Daw, aga na bawa. Makadai. Oh, gincung, cila, cere, kangero. Nang kataw pole Malaysia, aga na bawa, Milo. Ang kataw bone lo Malaysia, nakutan aga na bawa, baje. Kaya miro. Ya jide nang kanakutan itu kok kataw pole Jupanda, aga na bawa, roti maros. Siapa? Oh iya. Oh iya. Ahlan wa sahbihi kudu. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak anggota DPRD Provinsi Selatan. Ya. Jadi iya kau bicara makada kan angkat tu pacaramah deto wakadaniga angkat ustaz makada. Pole manimam meraja nabi tanapang kaya sa sampajang. Salah-salang itu. Nasabak magay, tabukay gare korangi. Nabi Isa waktu na itanay, o kung makna, aga tujuan mo na utus upang Allah Ta'ala. Aga nasa Nabi Isa, saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat. Ang kami mana sampajang. Yang kedua, Nabi Zakaria, narampo ko lang na korangi, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi tato masampajang Nabi Zakaria kulala na mihrab. Maryam masampajang. Nabi Ibrahim aga padongan na Rabbana liyuqimas shalah faja'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Jadi itu sampajangnya mapamulai Nabi Adam ang kami man sampajang. Yang kedua, ite gare Nabi tapole Makkah, itilaw Madinah suruh masampajang. Oke buki tursina masampajatoy mancaji imal lalo ko Masjidil Aqsa. Itu kan berarti angka memang na sampajan na jama na bitta na pamendre siruntu pong Allah Ta'ala. Jadi ya romendre na tanya sampajan na katay. Aga pale linuriyahu min ayatina. Melo ipo ang Allah Ta'ala pitangi na bitta di na curitan.
Degaga taulino macanere suruga, si bawa misang isa na suruga. Wae angkai masolo ilalan na suruga dan menikmati air di dalam surga kecuali Rasulullah. Dek togaga taulino misang neraka si bawa isa na neraka, tingkatan na neraka kecuali Nabi ta. Dek togaga taulino bahkan nabi dan malaikat yang bisa melihat wajah Allah secara langsung kecuali Nabi Muhammad. Degaga. Nabi Musa sih pak bicara. Iya. Makanya makadai ayat linuriyahu min ayatina melo ipitang deni ya curitang. Ya kong katau ya curitang nih Pak Bu lala tu matan nama ko apa nih bayangan nih. Iya. Tapi iya ko ipitang nih si salah. Maka satu-satunya orang yang bisa melihat bumi ia natunah kada. Wattuna nako copo na lagi emonro. Na cuku-cuku na bitam mite layawa. Na panaita apalan na sampajangi. Aga na sanadita. Rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunat subuh masarolat di inayalino lololisa. Coba. Aga maknanya Pak Balu eroi podang aja mulau pasai kode pampura masa sampai sunat subuh. Mega apa tu papa saat tek dua mau pinang kana lo pasa. Mega tu tahu dia na jampangi sampai sunat gara-gara kesibukan. Pak Galung, dia pernah pura masa pajasuh no. Oke, maka dia nabi rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunat subuh masa rolat bi inayalino lololisa. Aga maknanya rupa kolai balik. Aga maknanya kolai balik. Betul kan nah? Ia ko isa na milino si bawalino wa cinnai asam pajasunat subuh bawan no. Angkanyo kutilalan nah. Kode mo patapahang ni madudutong ha. Jadi upakoli kipe mga iya ko isa na lino melo tilaw asam pajasuna subuki napatilaw. Ko isa na lino. Yan tu ampay ko to pura masam pajasuna subu age baca. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Ibaca kasih ratu puradena kasih sia tu tahu na mati lolo bija-bijan. Baca ya no kasih ratu siaga meneh okote ko pure bako subuh. Nakama. Cek dek mau pa ya tu pak genai 10 5 menit. Tabaca ya roa dua tu pak dongang ko tu makajala de baca ko tu pura masa sunat subuh aga nomor sidi makanya bita kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil misan habibatani ila rahman. Angka dua ada magampan na lepaka lillah mata anak timbangan na kusuri monri na dani po Allah taala. Maka dia nabita iya tona na baca malaika na ipake dalle ko po Allah taala dalle. Mayana tu nak kada tahu baca sikiri na malaika na sabari ni dalle ya matutu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Apa lagi? Yang kedua, hadis saya. Tabaci akan 40. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa lagi? Iya kota bacamu ya ke 40. Kayak Bapak anggota dewan. Tong lebih ibu camat, Pak desa. Upasangi, iya tu jabatan ngiton ruye dia itu nama gampang. Jabatan cik di namanya gatau melong malai. Berat tantangan. Makanya musuh itu pasti banyak. Iya. Angka 2 talu tu tahu kau tu nasaparang ilalan atau tak salah. Makanya upasangi mau wasiat nabita. Siapa yang membaca doa ini? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akka 40 riwayat subuh degaga tahu musuhnya yang bisa mencelakainya kata Nabi. Degaga tahu lino wat disolangi itu tahu. Apa lah itu? Iya kode ta sampa angka paselena kode ta sampa baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Iya kode ta sampa baca ya ro nasaba macipi waktu angka tapi asam pajasuna subuki nasaba ki sampai sunana ta baca alam nasrah rakaat pertama alam tara kaifa bukan liila fi quraisin rakaat kedua tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu kata Nabi. Ya kok alam nasrah siba alam tara kaifa Pak Bura
tulang. Kau yakin akan dapat diutu, ya tu tak pakai. Yakin akan dapat dilekak. Biasa tu mengilu-ngilu tu ya tu pakai. Ya tu tak baca insyaallah. Ya tu Pak Burana. Ya ko alam nasra si bali ila pi Quraisyin de gaga tau man niat majalok ko ini letuk ya tu. Itu di benteng. Iya. Magampa-gampa nih roh. Ento? Ya ko de ta pala idi mani bawang. Jadi itu kuncinya. Makanya jadi iya narori waktu nabita kan ipitannya to, ipitannya nabita. Maka dari nabita Pak Bu, telu Pak disangan nalenga ko Allah Taala waktu kui pameraja. Si di Pak disangan isuro ka palebangi. Si di Pak disangan wat di ngupal bawa di de. Si di Pak disangan de mematona wat di ngupal bang. Jadi ada ilmu yang boleh Nabi sampaikan, boleh tidak, tergantung Rasulullah. Ada ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi, tidak boleh disembunyikan. Dan ada ilmu Nabi tidak boleh menyampaikan. Ada ya roh, ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi adalah ilmu syariat. Hukum-hukum agama. Wajib Nabi sampaikan. Ada ilmu Nabi boleh menyampaikan, boleh tidak. Hadis Qudsi ya. Ini hadis Qudsi. Boleh menyampaikan, boleh tidak. Itu adalah ilmu hakikat. Tapi angka ilmu, dia mematona wa dina palap manabita. Nabi tidak pernah membuka. Karena itu disebut ilmu sir ilahiyah. Purai siruntuk nabita si Bapa Allah Ta'ala. Nah denang kana pawi nabita maka makwarupan na pong Allah Ta'ala. Tidak pernah. Nah ya tidi ko to pura siruntuk tawe. Tau? Magampang ipaw to. Kopole ki siruntuk nang kataw makutana maka maga modele na yan tapay risak. Maka na malambalak ba do chilin na. Malampi ulu na maka tapay risak. Na makaday nabita siruntuk langsung nga pong Allah Ta'ala. Magi na dega makutanangi maka na maga modele na pong Allah Ta'ala ya Rasulullah. Karena itu ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Jadi ko mak bicara Pak Disagang ya. Jadi angka tu tahu ya le Pak Disagang ko nabita tidak semua dibuka. Ada yang lain. Angka Pak Guru Fatihah satu sanad, satu napas. Pak Guru itu Pak kamu limay mako nitahan na pasa na baca Fatihah. Cik di minap pasa napay barungang napay palen na okoroken ri tujun na mapadi ya ko na mapadi wetang ya tuti pake napay palen na ya ko mapadi ulutta ya tuti pake Fatihah satu napas ya. Jadi Pak Burai itu dan itu diajarkan kepada Ibnu Abbas ya. Jadi mega angkat tu Pak disangai Pak Guru ngi Sayyidina Ali karamallahu wajhah doa khusus tidak semua sahabat dikasih. Kenapa? Karena Nabi memilih yang bisa dia kasih. Maka nama Nabi berarti dia adil, bukan tidak adil. Ang namoje tu di makoto, maka dia nak ko ya wadi Pak Guru aku ya punya dia pernah wadi. Makiro. Namo tu Pak Kantor maka do ya wadi podar rahasia ya dia pernah cocok iya. Itu ya natulang ka sahabat makutana maka ya Rasulullah fa aina Allah kenri mon ro Allah Taala. Akan asa Nabi ta wallahu ala larsis tawa. Ya ro pong Allah Ta'ala ki arasa ya si imon ro. Iya na tede pana salay masigi napay masu tappa napay ro sahabat ci dia nasa fa aina Allah ya Rasulullah kenri mon ro pong Allah Ta'ala. Akan asa nabita wallahu akrabu min hablil warid. Ya pong Allah Ta'ala lebih macawi ni ora alomo. Pakutanana pada tapi lengi jawabanna. Nah sabab iya tau makutanay onnay tau mak bicara hakikatna sehingga podang kada lebih macawi ni ora alomo. Iya na iya tau makutanay pa ahli syariah ya ko tau makada lebih macawi ni ora alomo tapa makada ya na tupe puak ko makoi. Itulah kenapa Nabi merahasiakan sesuatu dan dia buka kepada yang lain. Agama nana khatibun nasa ala qadri uqulihim. Palabangan nyo ko pada merupa tahu sesuai kadar kemampuannya. Maka dia mata tariolo. Iya ko manu indo manu alengi rele. Iya ko anak manu alengi benih. Iya ko anak manu mo alengi rele tu nakadai. Iya ko pasarea kasihlah hukum-hukum. Tapi ya ko patareka kasih ilmu hakikat. Iya makir. Si jandi macara maka pas. Seko nih roh, itambah mau picet deh, ini tuh milawi tanahnya. Kemudian, agana napau nabita waktu nasiolo pong Allah Ta'ala di alam mustawa. Maka day nabita at-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ukiro lepak. Agana sa pong Allah Ta'ala, namaliwi pong Allah Ta'ala dari salam na nabita. Maka day pong Allah Ta'ala.
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Napa makada nabitta assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Telu tuh at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah itu beresalan na nabitta. Yan na ito na Pangulo. Maka di pong Allah Ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pong Allah Ta'ala itu ya, jaming inabitta. Tapi nilaw inabitta, assalamu alayna. Tapos salama ka po, wa ala ibadillahi sholihin. Si bawa atamu yang kay soleh. Yan na ito na kadadua tamasyarat talu tamalaysang. Pong Allah Ta'ala si bawa nabitta, tamasarang tamalaysang iatan na iya ang kay termasuk soleh. Makanya kau tomat tahaya tu masahada itu niat ka pak jalo. Ya kau mak jalo memang ni tapalin na ijolo. Maka dapi asyhadu alla ilaha illallah. Takani menre. Dua tu ya si depe. Pak jalo malam pu indok lima itu tahan. Engkai telu yawa. Ya na tu nak kada dua temasyarat talu tamalaisan. Ya mato tu kau mak daka itawe. Kau kata dere dua tu lima malam pu napai tanra ipasi tanra iya. Ya na tu ampel lauban recek dek. Lau abio magi na talu ya tama ya matoto na kada dua itam masarat talu tamalaisan kata dere ita itu na pasidape itu ya na sabak lapalang alipu lama pertama lama madua huruf ha maka di Allahu lapalan na lima ya na tu na kada dua mupas aja mupas sarang ya dua dia itu na di masarat ya talu gitu ya mana mo tu na pake anu mi ropa lalam ni nakibua ya na tu ampai tagare alipu tatong ya koroko iha ya ko suju huruf mim ya ko tudang huruf dal kako tatongi alipu etatoto ya huruf ha ka makoy tau roko ya tu ya ko huruf mim kan suju na sama ulunna ya ko tudangi huruf dal ya na tunakada alif ha mim dal aga bacana Ahmad ya ko ulue kan mim aroy huruf ha pinggul mim ajebi huruf dal ukina Muhammad jadi tahu mas sampajange tauna ya sangi Muhammad sampajanna ya sangi Ahmad nigaro Ahmad Nur Muhammad nigaro Muhammad nabitta ina tunakana tahu mas sampajange mitu ya sat tahu ya kodena sampajatan ya tahu apa hangnya ya koto tama si lalang apole angat si watak kale itu buka sara ya apa apole anganna polok kui apie polok kui anginge polok kui tanah polok kui wae apa unsurna apie sifat na tatto ngalipu anginnya sifat na roko huruf hai tanah sifat na suju huruf mim wae sifat na tudang huruf dal unsur penciptaan juga dari Ahmad iya na tunaka datay sula apa nalaman to pa Abu Bakar ngapato ang olong ngapato iya tami mati itu pitu sih imondina nya tu pitu ngas so jajin na hakikai pitu taun suri masampajang sama kiro tak pitu mana tuh magi ayat suratul Fatihah na pitu ayat matawapa ite ka pitu macane masa ite ka pitu to langi pitu susung tanay pitu lapi aja no bahas ya itu ampe to matot tadi lo kong kadinang kangkana pitu-pitu tap panarakko o tatu na pabiring nasa ngindo dui na dia na capu nasa di ko kong kamu ya manasa ni hebat dia mau balancai kan gitu tapi itulah hakikat angka kemudian no inabita napa yalan no 10 menit kangkana no inabita maka Rasulullah kembali ke langit ke-6 ke langit ke-7 siruntu Nabi Ibrahim aga nasa Nabi Ibrahim Muhammad aga mu poleang dena kada aga mu ita aga na podakku pong Allah Ta'ala de aga memang musaksikan Muhammad de makadami aga mu poleang namo idi makotoro kong katolo sompa aga mu poleang milo aga mu poleang makana bita sampajang makadana na bita sampajang tapana bali Ibrahim makada siaga coba apa ia kene denis sangin Nabi Ibrahim sampajangnya pasti makutana kadaga ya sa sampajang Muhammad tapi nasa mas sampajang memang ni Nabi Ibrahim jadi makutana mani makada siaga apa ia lengi sampajang Nabi Ibrahim apa mi lengi nabita makada siaga Muhammad maka nabita 50 Mario Marano Nabi Ibrahim Mario Marano Muhammad masabak mayga tu wilawi Muhammad asal ngalalo ka uko umakmu nariko na jamay taro niya patarong ang syafaat pahala
Makanya tuh kutu tahayai angkana tuh beresal lagi balik. Assalamu alaikum. Agak kesana. Kama shallaita ala Ibrahim. Maginan kata Nabi Ibrahim alina metumin lawi. Dan kita dikasih. No inabitta loko langit ke-6. Siruntu Nabi Musa. Ya matoron aku tanang. Dena kan agamu ita makadan. Agamu polem Muhammad. Aga nalek ko pangalatal kada. Sampajang Musa siaga 50. Nabi Musa na tumuba akalan na. Nasa Muhammad. Dito kira-kira na marajing untuk umat mo. Apa cik di mitu de na jamay. Icala tu. Na 50 tu. Okay. Yan na de na jamay salah sidin na tu. Kira-kira dito na matala. Ilawi kurang. Keringanan. We nanawana ito nga nabita. Makuto nga jero. Rewa nabita. Lay kurangi 5. Pura yaro rewa nabita. Maka Nabi Musa. Maga Muhammad nasa. We alhamdulillah. Nakurangi po nga lata ala 5 nasa ide. Namunya tu mega mopi. Enre po milaw. Menre sinabita. Akaserai malaw lisu. No sinabita. Maka Nabi Musa. Siya ni Muhammad. Maka nabita 5 man ni Musa. Maka Nabi Musa. De. Enre po milawi. Mapikiri nabita. Sisa nga menre. Ikurangi 5. Na 5 man ni. Iya ko menre mo pa. Capu ya. Kamakoy ro. Apa talima na kurangi po nga lata ala. Maka nabita matana na Musa. Saya sudah tidak bisa lagi meminta. Ini pun sudah terlalu banyak yang dikurangi. Napatadang iliman na Nabi Musa ukwaro na nabita. Napamakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Inilah kalimatnya Nabi Musa. Tania iya rumaloli sunna nabita makada kurangi sampajangi kebutuhan na tania. Makalam mematomi Nabi Musa. Nasaba din ng kanite rupan na po nga Ta'ala kolino. Iya ko poli nabita si runtuk po nga Ta'ala. Ang kamopi yaro cahaya makdakke ko rupan na nabita. Iya na ronaita. Sehingga makaday Ahmad Ruhullah. Ukwi lalan na nurmu Muhammad. Witay ruh na po nga Ta'ala. Halusuk na nawita ko. Pada kong kataw si Chandri pa. Ako kataw si Chandri nang ka Chandri na ko bola na agi cara na din ade. Palau di sugi, nasa taruh ni HP mo di, taruh niya nung muli supaya rewa ito, makumati itu Nabi Musa. Karena dia menikmati, melihat, memandang wajah Allah yang nurnya saja membuat Nabi Musa itu sangat senang, apalagi melihat langsung. Napa maka dari Nabi Musa, Muhammad Habibullah. Muhammad ikotongan na tauhid puji na po Allah Ta'ala. Apa iya di yale parenta dia nang kanitawari, iko miya tutawari parenta na po Allah Ta'ala. Lai kurang itongan. Bahkan kene rewa mo po capu ya tu. Tapi nale de cepalang ka Nabi Musa. Kene de gagay manrasa. Tanya imang ya una-una pak bangi. Taka 50 may malawli sude. Napan na mapadi ulo. De na tu dango ko bolana na rewa. Kan? Yan nale de cek. Tala niya sukuru ka pak yaro sampajangi 50 ikurangi mancaji 5. Tapi 50 mati jajin na tu. Nasaba makanya po Allah Ta'ala manja abil hasanati palahu asru amsalihah. Ya kumupigaw ichidi upa ganna ka ko 10. Yan na to 10 kali. Macam mati 50. Kamu dia terli na bitta. Sukurui tapi maranui malay ya sampajangi. Maka turunlah Jibril. Na sure na bitta ko pure mak beresalang baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Magina 33. 10 pi 7 rakaat salat ditambah 33 50 mati jumalana. Iya na tu tasingkar o kotilalan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilmil mukashafah wal basir wal iman wal islam. Ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Mudah-mudahan asirun tukat rilalan niya on Roma baraka rilalan na yawatwe namo manihaya watwe tinro. Sitohan na imonrin na loro tu makanja koto matinro istirahat. Apa yak imonrin na asara na tiangin na bitta yon ri matinro wattu isa. Mudah-mudahan angka 23 desa ngatalolongan lawitay jatta si tanganan ni 10. Jadi jolo-jolo kanjaki peresana setengah na 2 liwa jadi upasangi saya ceramah jam 1 jam mudah-mudahan ang kabaraka talolongan makuye
aja na ubicarai aga peristiwa na alami na bitta jauh sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Aja na bicara yan. Maga proses mate na bayne na nabitta amore na iangkay mancaji palapi arona juga meninggal laiboy ko ekonomin na degaga tau melum sigaro si bawa nabitta kecuali hanya orang-orang tertentu. Aja na bicara yan. Iya na perlu bicara ya waktu ya narito aga na alami na bitta mapamulay melona ipalalang latu angka na rewa si bawa aga na tarima oleh risirunto na kung Allah Ta'ala. Talumi sa balong ipalalang rilalang alalangan na si bawa iya na poleng ni nabita. Pertama, iyaro ale malabina nabita pa abo pura irisang narampe tau pacara may masaworo. Yan ang kamu pacara mameraja narampe ya tumakkada. Sa balong ipalalan nabita laipue me matotu arona. Agan na yala jantun na. Napalay patamaw ko si di onrong makaday wada. Yan na ro onronge pura ilisari air samsam. Iya. Jadi makaday pasyariae lay bisaywi atin na nabita dengan menggunakan air samsam. Ya ko bicara syariat. Tapi ya ko bicara tareka denakor. Ko bicara hakikat. Maka dia ko makadaki ibisaywi atin na nabita berarti macarepatin na nabita. Nama pacingi atin na nabita na way samsam. Pacing. Nasaba itu yang nur langsung dari Allah. Jadi aga makna ko tareka bicarai nabali. Makada way samsam nelo ilisari baraka sehingga yalengi kesempatan ges say jantun na nabita. Iya to na ropas sabarang dua tu baraka na way samsam. Nomor siddi wat di mancaji pak burah. Nomor dua maso tawe na rekonino. Karena itu pengganti makanan. Iya ko tulen minu way biasa si botolo de tulen minu iko way samsam. Karena itu kenyang. Dan Rasulullah mengatakan air samsam adalah pengganti makanan. Itu keistimewaannya. Jadi rupurana ipasigis sa sibawa jantun na nabita nalay pe mamaleka iya way samsam ena parewa iloko sumur samsam. Itulah pasabaran na way samsam mancaji pak burah. Na sabak magay puray sigis salanso sibawa jantun na nabita. Megay ga jamaah takapang ko puli umrah na di. Megay ka pang umrah ko Mega to ni puli haji to. Iyaro ko matawa pa itawi ko baitullah. Malada nakuragay supaya wanulle tambus makbau ko hajar aswad. Iya. Bahkan mau masih sah nakuragay to nakbau ko hajar aswad. Maka dito kan rita yaitu hajar aswad sebenarnya tidak mulia. Nah sebab itu batu dari surga. Jadi itu hajar aswad batu pole surga. Biasa batu na pamulan no mapute. Tapi marepa ina bau tawe lette ia rodosai oko batue. Nah sabari naman ceji mabolok. Makanya disebut hajar aswad. Tapi ia tu batue kona tunu itawe dia nama solang. Nah pacuru itawe kowe dia na labu tapi batu. Karena itu 4 kali dicuri. Akapatu ninau tahu ya tuh batu itu. Pacapuran ninau digunakan kapak. Yana tuh ampai lagi sapu bandrena mancaji mapute dibungkus na sabak cuppe. Purai na watta tewa sewase banci-banci. Waktu na ninau. Na sabak melo ina reko koro kampunge lete itawelo koro melaksanakan ibadah haji supaya lolongan ekonomi. Mapiro sampai ninau. Ternyata tidak bisa. Iya na hajar aswad maka dito pandita degaga jamaah haji si ba jamaah umrah bawi hajar aswad bikin denang kana bawi nabita. Ala jawab. Ya kene waktu na matawapa nabita makamu Ibrahim na bau pasti makamu Ibrahim lay bau kuto matawapa. Tapi karena hajar aswad na bau nabita jadi hajar aswad tidaklah mulia tapi dia dimuliakan.
Nasabah Rasulullah pernah menciumnya. Iya. Jadi alena atau tahun nak yang mewakili Bapak Bupati terpilih, beliau itu mendapatkan kemuliaan berkat membantu Pak Bupati mensukseskan hajatnya. Jadi makiros itu kan, ya dia mau tamala ada, maka dah, tahu biasa menjadi dek, angkat tu daraja ya kak karena mengikuti sesuatu yang derajatnya kemudian dimuliakan. Makiro ya. Jadi ya narubatue dimuliakan na sama pure na bau nabita. Ya tu pas sabarang kumalalang inabita angka alut tutu ditutupi awan. Nasabab makanya itu pandita najagai po ang Allah Ta'ala matasoy. Apa iya ko langsung cahaya na lok kutubun na nabita hancur imatan nasoy. Nasabab nur na matan nasoy puluk ko nuru Muhammad. Jadi ya nabita ditutupi sebenarnya tanda nabita itu tuh matan nasoy najagai po ang Allah Ta'ala supaya dia hancur. Jadi itu kebalikannya. Jadi kalau kata saupu itu tulisi kebalikannya na bicara. Pada kumakutana kak, kaya kata sukuruki masoe atau maliwasannya. Masoe. Iya. Iya ko makanya pangulut ta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Iya ko angkat tahu yan ni masoe ko masoe na sukuro. Dito gaga beda na si bawa asu itu. Iya. Apa iya tu asya iya ko maso isukuro matoi. Iya ko maliwasang ide na sukuro. Maka dai tau pandita pa hakiki. De na mungkin malunra andre monre na rekode mo maliwasang. De na mungkin makanja wai eminu na rekode mo madakka. Maka sukuro ki liwasang sukuro ki dakkai karena nikmat lahir dari situ. Iya ko tau maso manre 5 penne. Pura manre 5 penne napay sorongan nanre de na melo manre apa mapaiman itu. Tapi iya ko tahu maliwasang na mo de gagapakan re na naganrusot to. Magi na liwa lunra na way putewe na rekoto buka karena kita sangat haus. Makanya yang disyukuri adalah haus dan lapar. Nasabak nikmat lahir dari situ. Itu ko patareka. Pada mo kong kataw makada mga kaseke. De tu gaga si ko tangan na tahu seke pa. Tahu magala min milaw mega. Iya. Kung kita saupu itu dia tahu seke. Ya kung kataw makada maseke ya anu tapodang makada tanyale na maseke iko magala nilaw. Aja nagare nilaw tanade na maseke. Ya, itu kuncinya. Karena rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan. Iya. Iya na to kasi rajin na biasa to kepala desa itu bupati bi anggota dewan. Ukun itu beratnya. Madari bantu teh patataw tuli bantu cicami pasala tap pamakada tahu seke. Iya. Apa tahu magala milaw. Iya. Kemudian agama nana ya roh. Kami ni malah hikmah to. Iya na hikmah na. Magi na jantun na nabitta. Made ni dio. Made ni jenneki. Tidak semua. Tapi jantun na miyala. Agama nana. Iya komelo kolo si runtuk po Allah Ta'ala. Atau sinin na anu melo mujama komeko pasibatil ko po Allah Ta'ala. Niya mo jolo mo padicing. Apa iya nasalak kwe de itu nalari lokor. Imangnya komelo ki marimang pakanja kilalot. 2 telu tu ya ima wampar. Nareko angka imang raka pamulan na masampajam mangaribi. Raka kaduan na masampajam mangaribi. Makanja bate nak baca patihai. Malampe waktu na pake. Tapi rakaat ketiga nabala inasabak de ng kalingay makmuna. Tamparang imam makwir. Magay, makanja ibate nak baca ng kalingay tawe, padahal iro sampajangnya untuk po Allah Ta'ala. Melo ng kalingay tawe din ng kalingay tawe. Mesti mo pakanjaki bate mo baca. Pak pada paday ng kalingay tawe, si bawa din ng kalingay tawe, supaya sampajang mo memang untuk po Allah Ta'ala. Tania untuk jamaah. Yeah. Marepa-repa kiruntu imam makoroli. O iya ko raka pamulan na way makakanja lagona. Alhamdulillah. Si sana raka katelu. Alhamdulillah. Mahagi nang kamalasi ang kamakanja. Iya ro makanja ina sabak nang kalingay jamaah. Berarti sampajamu tanya untuk po Allah Ta'ala. Untuk jamaahmu. Iya na tu pas sampajam matu irempel kang sampajan na kusulmo. Atika makanya tuh dia na sambara maju menjadi imam. Tapi aja no bahas si dia matu gagamelo maju lo kuyolo. Iya.
Ya diro atiro paralui pakanjaki. Ya kotomelo makasibia ngokoyo. Kumana mimon rupa. Kemudian yang kedua, sininna lasai okolino, sininna anu masalai mubae olo kotomi lalang. Lasaati, paddiati, siriati, matandreati, inaati mana nih? Iya. Yan ang kataw maborro, berarti atinna tu masalah. Iya. Yan ang kataw pacay-cayran, atinna tu masalah. Yan ang kataw tulimelula day pakalabdi, atinna tu masalah. Iya. Tapi iya kumakanja iya, namo agay podangi, dega urusan. Kumakanja iya. Tapi iya kumasalah iya, degaga. Namo anu makanja na jamatay na satu salah. Ang kay Pak Bupati kunjungan nasa kasya tu Bupati Nilo Yachang. Dena denukba, maka day Bupati denang kanaukba. Anggota dewa mak bagi-bagi nasa masogo Sisan na dena bagi nasa tauseke. Maga. Ya pitangi sumbangangin nasa Melo Yachang, isubuy sumbangangin nasa denang kanabere. Iya. Majai lalangin nasa makajala langin nasa wadi paca di kolak. Sisan na makanja lalangin nasa capu manuku na lapoto gara-gara makanja lalangin. Dinang ka namanya amang. Yan na yan ito ti malasay na degaga. Masumbangin tayo nasa piyak nilo niya tiya chok. Maliw to balibola nasa piyak na cicil niya to. Kita gala. Natan niya to isuro wajah Iya. Lawi umrah tayo na postingi alhamdulillah baru-baru ki nasa salasay matawapa. Aga nasa piyak na pita-pita siya tumrana. Tan niya tayo mapita-pitangi alena malasati pak dia na jokka. Lawi tayo warunge na foto inanreview ko warunge. Terima kasih banyak sudah diteraktir makan letting langsung makan ya melu siya tiyacang ternyata we melu yacang iko malah sate pak denioli ko kan begitu. Jadi sitongan na dega masalah tu narek ko ya makanja tapi namo maga kanja na isaliwa ko ya masalah mana tuh makanya itulah maknanya ya komelo kalau si runtuh po Allah Ta'ala pacingi jolo namun iya merosi dia ta'ala makanjan. Mempadai. Itu hikmah pertama. Yang kedua, iya ronabita kang ayat to subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah asra yang memperjalankan bi abdihi atanna. Jadi dia itu nak kena palalang ina bitta, dia tu nak kena palalang ina Nabi Muhammad de. Dia nak kada asra bi rasulin de surona dia tu nak kada asra bi Muhammadin de tapi maka dia asra bi abdihi memperjalankan hambanya ia komeki ipalalang ancaji ataki. Kenapa disebut bi abdihi dia nak kada bi Muhammadin ia kene maka kada bi Muhammadin berarti nabi tani bawa wad dingi palalang ya kene maka kada bi rasulin berarti surona mi bawa wad dina palalang tapi maka dia bi abdihi hamba namuidi yang kay okwilalan na isurotoki malalang. Tapi teko carana anjaji ataki. Dua tu angka tahu mengaku ata, angka tahu ya gangkui sebagai ata si salah. Lo, maka tapi ku yasa pakuye. Tes saga Pak Prabowo. Tes saga. Tapi mereka giling. Nais saki ga Prabowo. Nah, jadi makuiro. Jadi angka tahu mengaku ata, tapi tidak diakui sebagai hamba. Alena mi mengaku, tapi ya kupuang Allah Ta'ala mengakui wi atanna pasti dan itu bisa berjalan. Asra ipalalam angka jandin di ropa. Ya ro jandin dingi ko macenne normal dega gesai. 24 jam sesusi wani sisa mi macane tapi ya kona panu ipu imang ya rojange napana puta namo kasiratu macane jadi to jadi betulan na ya kona bitta mi melo malalang de metona dapi Masjidil Aqsa tapi nasabai palalang ni namo ka 10 malau lisu jadi to begitu maknanya jolo-jolo ia tu tahu ipalalang yang kupuang Allah Ta'ala Nabi dua. Nabi Musa. Isra tu Nabi Musa. Wattunna loko negeri Madian. Ya kumalalang kita ini lo 10 sona nola ya. Ada mengatakan 5 hari lebih.
Tapi si puluhan ini naletuk. Makanya Nabi yang diisrakan itu selain Nabi Muhammad juga Nabi Musa. Angkato Nabi dia na isra tapi langsung mi'raj, langsung mendek lagi. Dia ni palalang langsung yakka niga Nabi Isa. Ia tu Nabi Isa langsung yakka loko langit kedua. Jadi dia ni palalang lintasan bumi, tapi langsung yakka mendek loko langit. Nabi yang dimi'rajkan itu selain Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Demi ada api lagi mapitu mi kedua monro. Agak hikmah ni lolo ngapa okoy. Maka dah angka tahu pandrita tu kumancaji atai berarti wali ni. Iya ko tahu pandrita wali. Wadit tu angka oko si dia onrong. Dua onron nonroi. Na cik di mitau. Iya. Ya kongka alumni DDI, guru tak Kiai Abdul Rahman Abu Dale itu saya dapat kesaksian dari beberapa muridnya. Jadi itu guru tak biasa maka tok badua masigi nonroi maka tok baku Jumat. Ya, kak dei pagaga HP rio loh. Iya. Namo idi mako kawat di matoe. Dua onroi dalam satu waktu. Eko carana video call ni gare. Dah? Ya kongka tahu ko makka nama video call. Angka gambar na latu, angka suara na bicara ko layar na kenro no latamo corona di gaga kabalna. Basini malepang angka layarna laipas sa nomoro na nawat diri tataunna. Itu karena menggunakan energi cahaya. Namanya jaringan. Na iya tahu pandrite polukwi kalbun na cahaya. Ya jide na pakai HP nawat dilatu koron-ron. Iya mana teknologi kita makoko ako meki buktikan. Itu. Maka dan ulle gape malalangi makoro si jana manang kalatu o corona cinampak ni ala ki gare bayanga maga ko mabel itawe na de nagan na si di 10 dati iya tu nalatu na Makkah gare tamakiro iya ko nabongkar ite rahasia na iya video call napanala cahaya na korangi na kait kami tak buka rahasia na wali tapi jarang ulama bahas itu. Ene kata niki, ya ko matinro ki ko talutulu ki. Biasa ki matinro katulutulu to. Iya ro ko katulutulu ki, kita ale talojo Panda, kita ale talojo Jakarta, makita ki. Tai tale to. Mata aga tapake makita na makapanjangi ko to matinro. Mata age pake. Tanya tu mata batin, tanya. Karena mata batin tidak akan aktif ketika kita dalam keadaan tidur. Yang kedua ya ko katulu-tulu 5 mimanne matinro na pole Jakarta malolis. Padahal ya ko mapasawa ya 2 jam. Padahal 5 mimanne berarti angka waddi yonroi letu si bawah rewa dengan waktu 5 menit dan bisa kita melihat. Dan waktu itu lama di dalam mimpi tapi cinampak di dalam tidur. Iya kota sakimo pite okko watakalena iya natuna terbatas. Tapi ya kalau lepas ipolokoro itu yang tidak terbatas. Iya nanti nak pakai tahu pandrita. Ya. Tapi aja nanti bahas ya Pak. Malah saului matu kolokoro. Kemudian iya namanya loyalan. Iya kotomak bicara Allah langang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya ro nak baca nak taro tu nama ngaji. Magi na masigi na tepuh. Minal masjidil haram. Poloko masjidil haram ilal masjidil aqsa. Na padahal Nabi tadi na lokoro. Oki masjidil haram itilaw Madinah. Oki Madinah napai pataru lo bukit Tursina. Oki bukit Tursina napai bawal loko sa belah salatan masjidil aqsa angkau roko riasa baital lahmi. Pole mani baital lahmi na pertama masjidil aqsa. Jadi Nabi itu tidak lurus. Bikene okui masjidil haram Nabi testar. Langsung lo ke masjidil aqsa. Sisa bumi 40 na kilo na perjalanan na. Tapi pole masjidil haram. Lau Madinah mas sempajak jolo. Pure mas sempajak ke Madinah. Ibawin lo ke bukit Tursina mas sempajak. Selesai mas sempajak ke bukit Tursina. Ibawin lo ke baital lahmi mas sempajak. Selesai mas sempajak ke baital lahmi. Lai patami masjidil aqsa. Napai suruh Nabi teman cajima. Makmunna adalah seluruh Nabi dan Rasul. Pura yarona pemasu Nabi tak oko para karangan na Masjidil Aqsa
dari jauh kasih tidak jauh dari situ, angka batu melepang. Itu agak datar di atasnya, tapi agak bulat di bagian bawah. Ia naro batu yang nonroi nabi tudang. Wattuna melo menre langie. Makande inabita nioli menre langie, macio ia batu ere. Na cukuki nabita napa namparang. Makada okono tu aja na macio. Ia batu ere tarakka ni pole tanah. Tapi isuru ko nabita dena kana nabita rewa ko maka ni okono tu tak gantungi denendre lagi de tonano sampai hari ini batu itu masih tergantung. Ya kau buka ya HP tak diketik di Google itu batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Sampai hari ini batu itu tidak sandar ke tanah. Itu buktinya Isra Mi'raj. Jadi upasang ya. Itu nabita pole Makkah lau Madinah jolo masam pajang suruh ko malaikat Jibril. Pure masam pajang ko Madinah, lai bawe lo ko Bukit Tursina. Pure masam pajang ko Bukit Tursina, ibawe lo ko Baitul Lahmi. Ya na tunak katana nabita. Onro nga gaye, maka dai malaikat Jibril Madinah, o ko matu malaikat dapuro Muhammad. Waktu na ko Bukit Tursina, makutan natin nabita. Onro nga gaye Jibril, maka dai onro na Nabi Musa, kung sipa bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian ibawe lo Baitul Lahmi, pure masam pajang nabita makutanay. Onro nga gaye Jibril. Makanya malaikat Jibril, okko ni Nabi Isa ijajian. Agak maknanya ya Pak. Apa maknanya ini? Kira-kira. Maginan kaya nabita, made na loko masigi. Tapi natapo ya ikan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi magi di Palestina nabita. Itilaw Madinah, itilaw Bukit Tursina. Nomor rosidi. Tak tani masa ya. Maka daya komelo ki joka usahakan ni alalangat tamasigi loko masigi. Yan na riyasat tau Isra. Pikiyasan pada barakna. Meki loju pandang. Lalu agite ko loju pandang. Aja na loju pandang. Meki lo sidra. Lalu sopeng barakna makada meki joka. Asam pajasubu ni ko masigi ero. Asam pajasubu makada meka matu lo sidra. Pura ki masam pajasubu tania kameman ni. Makada oko ka matu sopeng masam pajalor. Ternyata memang nih. Jadi kok kak matu masjid rayana batu-batu sope masam pejalor. Iya kota salah ini matu ukun rongewe. Napai tadapi bone agasan sope kota. Tapa kecelakaan nih. Nato mate. Aga pakutan na pong Allah Ta'ala lo malaikat. Ci di bawah. Pole kenroy atako kenroy melolo. Maka da polukui masigi masam pajasubu. Melo ilaw masjid rayana batu-batu masam pajalor. Maka din pong Allah Ta'ala. Atak ko yato. Patami suruka. Aja mo paresay. Nasa bapulok ko'y masigi. Ilaw ko masigi. Itulah hakikat Isra. Mega tutaw malalam. Tanya masigi nasapa. Aga pala. Nasa ngoko ki ano matu let pamanre. Iya. Kenapa ayat itu menyebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi nabi takap pole Madinah pole Bukit Tursina na palo Baitul Lahmi. Napasang ni. Namo meki lau pasae aja na pasae tapau. Tapi akadaki oko kak matu masam pajaloroy. Oko kak matu masam pajangasara. Namo lepangi oko pasae. Namo lepangi oko warungi. Taki capat na miya lalangan niya lay bilang. Itulah hakikat Isra. Yeah. Makomoro ko tome malalam. Ka meteta ni mameraja to. Rogi ki ko deta le isa na meraja. Nasabaya to ko pikir dini runtuk ya to. O komi kajian tareka runtuk itu. Iya. Jadi upasangi ya moro ta pake. Iya matotu na pake tau pandrita tau kobone. Tau matot tariolo engkau papake makokoy. Ang katunasa sampajat tepat tuh. Ya setang kali ngadi jenek taluka sampajat tepat tuh. Iya, maka dia sampajat tepat tuh jenek taluka. Iya nak mondre makokoy maka dagi itu cerita bola ronda. Iya. Sebenarnya ya sangi jenek taluka sampajat tepat tuh itu hadis Nabi. Hadis satu. Angka ko kita na pangulut Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Angka. Jadi aja tak kada ya resangnya sampai jatah patu deka dasarna hak desa. Maka dari nabita umatku adalah umat yang paling beruntung. Nasabak na welai wisi dedecen nang ujui bideceng.
Dicilian. Peko carana makuye. Onna rokama sampajalloro ki. Riwattu suju pacapurat tamas sampajalloro tania kameman ni masampajangasara. Matu ko suju pacapuran ni sampajangasara tania kameman ni untuk masampajang mangaribi. Jadi ipasi sumpungi materu apa iya tu niat na sampajangnya dua tu niat sampajang niat nelo mas sampajang okui suju pacapuran ni iya ko niat sampajang okui kata bere kita pahami. Jadi ya ko suju pacapuran ni mas sampajang asara matu niat memang ni untuk mas sampajang mangeribi iya tu ampai sampajangnya aga patutu nah bere salam akasiaga aka dua. Nah iya tuh beres selangnya dua nih. Si runtuk mi tuh tahu enak beres selang. Si bawa terpisah. Jadi magin atau mak beres selang lo atau pasti sumpungi waktu sampajangnya berikutnya. Magin atau mak beres selang lo abio. Napa mula pasal waktu sampajangnya setelahnya. Aja mula pasangin nareko deh pernah takatan nih rosi wali. Ya naru ya sesampajat tepat tuh. Jadi kenro ki lo tataki menuju ke sholat. Iya na tuna sa tau padrite makada namoko ko yase na kasorokmu mate sahito ko mate ko. Namoko ko pasae mate sahito ko nasaba na mati ko ang ujos sampajang. Tapahan ni. Iya ko dia tapahan ni makunro to ang. Iya. Nabita na ro makada umatku adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi ya komu salai dia sampai jaloroy. Pasti sumpu memang ya sarai. Apa iya ko deta sumpungi. Mak beresalangi tatutui. Deta pasti sambungi. Na 5 menit masampajang. Kali 5 nih gare. Berarti 25 menit. Na 20 paja waktu nalengi ko Allah Ta'ala. Maga niya rupal lawangan na. Tule mo pertanggungjawabkan. Iyo po ko tasumpungi makaname kilo masampajang asara. Tatta to litasumpu materu. Iya to na tu pas sabarang. Kenapa orang itu kekal di dalam surga? Padahal umur dan pahala terbatas. Itu karena niat baik yang selalu jalan pahalanya. Iya. Jadi apa sih sumpu ni materu? Macabe ramalangi. Ya matu ko mapuasa pacapurangi malampe sunga ki. Tapuasa aso pacapurangi. Narekomelo ki buka. Taniakan memang ni mapuasa tau pemang. Mengujui puasa atau pemang. Ia komat tarawih ki tarawih terakhir sujuk pacapuran na malam terakhir ni akan memang ni pasi sumpungi tarawih pamulang atau pemang. Jadi jalan materu mapasusak kaki makoto tani akan memang ni tau pemang supaya terus jalan. Yang riasan nasalai ci de deceng nangujui deceng ni. Jadi itu aja lalu tapapatui apa ya tapapatui itu 5 menit. Masampajang mangaribi 5 menit na mak gosip si tengah jam bangkero ni 25 menit deh dulu tutup. Iya ini kuncinya. Jadi itu sederhana saja Pak. Iya na tu na paha to moto tariolo kaya gato si pe nasa jenne taluka ya nasanga jenne taluka maka dia tu jenne enak dia nak bisa mapepacim ni apa ia ko pure mak jenne tenale jatai manu dia na batal jenne na demi nawat di mas sampajan nasabak mutanajis. Jadi ya kopure mak jenne talek jatai manu loki mak bisa kaje aja na tak jenne pemang nasabak dia na batal jenne tak. Mega apa tu tahu mak jenne pemat de tapi agak batal jenne nareko buang angin buang air kecil buang air besar si bawa si gesai olina arwane makun reyetan niai mahram de gaga palapina batal tu. Tapi iya ko to mak jenne nang kanaji si okolima tadi sai di jolo ya ro najisi na paki mak jenne jadi ya tu jenne etan nia pak bisa tapi mape pacim makanya disebut at-tuhuru. Ada itu nak kena membersihkan ko mak jenne makadani mensucikan. Itu si salah. Ya na tu nak kena to pandite aga JP bisai mak bisa 5 na iya na mega dosa na pa iya na mak jaluk ko HP to 5 ko iya na iya to 5 matanda tanga ko may maka iya mana iya na ro ibisay na to milaw do tapacingi po sinin na dosa angkay po lirimakko ibisay di kedua po talisar nga kasi baraka 5 ko na wading kita jagay aja na kibwa dosa
Ibisay nomor 3 talingi cahaya pungok ko sorimon ria limak ko na wadi nga napasalamat. Ya ko to makalimom mo tapacing sinin na dosay ang kay pulo ko capa lilaku pure awerek kada masalay re. Napa to makalimom mo kadua tajagaya nga lilaku po ngaja na berek kada anu cecay. Ya ko yang ketiga tapasalamakan nga lilaku po talingi cahaya baraka da sorimon rimo mati. Ya ko to majulu mata jag pacinga nga dosay pule di mataku pakitaku. Ya nama kay gadosana. Pa TikTok, pa Facebook, pa YouTube, kemana nih kok? Iya, magala mak jile celeng yang mana nih? Yang kedua, tajaga yang nggak mataku aja nih, tay anu tacecai pun. Yang ketiga, tapancaji mataku, mapunai cahaya, nawat di maki tamatar resori monrimo mati. Iya koto, mak bisa 5 tahu pancaji langga mana nih dosa pulai 5 tahu kupuang pulai napi gawe. Pancaji 5 tahu kulima kartarima kita catatan amal kok suri monrimo. Pak salama gitu kok 5 tahu tertarima. Tatarimi baraka po makotoro iya ko ului pikirannya iya ko do cili pareng kalinga iya ko ajewe joka iya naro yasa jenne taluka namo batal jenne mo tapi pak dongan na si baraka na dina takdeng na sabak pura min petimilaw iya yo poko mak jenne mina cacopang gitu sasa di pada pura pulung ani mati gaji iya iya dina lisa jenne iya tapahan ni kira-kira kan kaya. Iya tu jenne na sabak makadaki jenne mampe pacing at tuhuru kan apa aja tu pacing an-nadapa paci carepa at tuhuru paci hakiki at taskiya paci ngati asaka paci warampara saka jadi namo akasiratu tadi say warat takodeta waja isaka na kumagalungi tatta ima carepa mataru iya tanri iya tu nasolangi ati iya. Yan mo ibisay nasa carepa na waramparang isaka. Yan na tunak kada pasuy saka na waramparang mo na mapacing. Ya kung kagagay lang gana mapacing ko mo rin berarti ropo to. Makanya aja tapo di tarima saka. Kutan niya ha tajalalo tatarima nasa carepa iya to. Tapi iya kolok ito kasya-siya de nancaji carepa. Aga pale napak baraka ipo ng Allah Ta'ala. Oleh ngi contoh. Besa kimita tahu jangan. Biasa kita tahu jangan. Biasa malalang to. Malalang. Akasya kay manre lalan na si minggu Palimatanre at kadua mi. Aga nanre. Biasa anu na beta wele panite. Akasya kay minum. Mungkin hanya sekali dalam 1 minggu. Kenri malawe kadang singgah dia minum di sumur. Tapi angka kata runtuk napat diri watan na nalasay gara-gara andre. Tidak ada. Magay. Narubay po ng Allah Ta'ala na lisari baraka. Tapi makai kata o kobotinge pura ni bisay agagay manasu ni ipakanjaki jagana lay buku ni palasti sisan na pura nanre nakan na panyaki gula magay de na laggay carepana lahiran na minapacing hakikin na macarepa mopi iya na tamay ya to tatta makasol iya kung kabola nanre api ang kapasa nanre api tapares sa ide na makanja sakka na tekot apa iya tu sakka carepa roppo ilagga na iya api denan rikotan niya roppo namo bola batu tabangung dena pake gordeng nandre api nandre api ko bola batu makan na bola batu nandre api maluat tu magay macarepa iya tu nasaba angka roppo ko tu nandre api mapacin ni pakita mata lahiran tapi hakiki nasaba iya tu api sipak na ni matunu iya ko nalagga ipong Allah Ta'ala sipa na din na matulong. Agabutin na, Nabi Ibrahim, patapulo so na patapulo wanina pilalan na api, dinan ray api. Wajujun na sukumoy, na sa mamagay, tau mapacing, tamok ko tanga na api. Aga maknana pa, o kosorimonri, yan na makanja mo, sakka mo, dinan ray ko api. Itu kuncinya. Doa menjauhkan tikus. Iya. Jadi itu kuncinya, usahakan nih. Iya komelo ki salama agagata talaga iya rawadinge makasola. Tanya ini jaga ini, apa ya kini me jaga ini detulay. Tapi aku puang Allah Ta'ala jaga ini na tu nak kata padrite. Tanaya punna puang Allah Ta'ala. Naiya tu termasuk aga sana balesu ya. Balesu termasuk balesu. Mega tau mak dareke. Nandre balesu asewe. Na de nandre itu balesu asewe na rekono mapacing. De nandre.
Iya menare ko anu masalah pasti na lega. Nasabatan niya memang toha tak. Iyalah. Wasa maka dari Allah Ta'ala inni jailun fil ardi khalifah melo ka paturung paselle watakkale kurilino. Yana tu ampai kong kawarampara ya lengi tak bagiangan ni nasaba idi paselle watakkale na Allah Ta'ala tala idalle na. Iya na de tawaja isakka na mangaru baleswe. Tatu wiripitawe na parewa. Iya. Makoti ha. Ya tiya Pak Galung nga. Iya to mana 2 tahun terakhir na de waktu Magalung. De to na malong. De lebih misi di heto. Iya. Magalung nga. Madari ko pura masa paja subuh na galungnya. Tapi akhir-akhir ini karena kesibukan tidak. Dan saya selalu ingat pesan ulama. Iya ko angka tahu maka majasak ka. Oko galungnya musok ka memang isakka enak. Reke memang nih. Maka nasakka na matu ya aja memang namu pasigaru si baga bamu. Pas salah memang nih. Maka datapaka nga anak limaku na rekodenen re warang param. Napau, iya ko mate ka, iya ko tumo pa, tappa ya nak limaku. Iya ko mate ka, bolo iway pala tampuku na rekodenen re dali mo ko makamajasa ka. Ya miro napau. Dan ternyata apa Pak? Uwaku tanangnya ko tau pandita pa hakiki. Nasa iya ko meko misangi dali mo tatamba tu cik di mi jama-jama sakka. Dega ga tau mulle misangi dali na tatamba ko din akamajasa ka. Iya ko pasidak kami nak derek den ule misangi. Maka tapi ko yasang, iya ko iya tau nge makamajasa ka kisi di juta. Ayi tegere sakat atau pemang. Ya ko 2 juta berarti 100% dalet tamenre. Tapi ko pasti dah kakak dia na cocok. Nah sabak dia kau ukuran lah. Tapi iya ko sakak kadang kau ukuran lah 2,5%. Jadi mana series sa komenre dalet si bawan nona sakat tabawat tabilang. Itu kuncinya. Jadi ya tu tahu dia nak kemaja sakat tahu dia bisa dalet na itu. Apa mega tahu mega gagana tapi inram nih. Mega. Jadi tak paham ya? Cuma malum itu. Ia tuh musibah dia nak boleh bawang. Allah tidak menganiaya hambanya. Kami itu masalah. Ya komandre balesue talu taparesa. Nomor sidi de to gagaga pasogo uko tu kampung. Pamaka solat tuh. Iya. Pemilihan itu yang malah padi itu yang pamato doa maka solat tuh. Tapi de to gaga kodi. Dewatnya ngiya pajaba itu masih dekah de. Yang penting aja nak kadang kadi muale tok doka aja. Ya ko makade mudah-mudahan iya pasti dekah ke loko masyarakat enawat di pasti runtuh ya hajak ku Allah Taala. Iya. Ya ni ko makade ing kadi muale 200 sampai ko matodo mati ngerangi nomor seko pasogo ya tu. Iya, tatarima ide to tama dosa, tama mi neraka. Tapi okolino tu maka sola memang. Mapamulay tu bosie madari chano. Ya kono isisan no sisan. Tanah-tanah dia namanya 7 tu. Tapi ang kamu tu lalanna. Nareko makuiro mastina toba siwan waki. Adakan istighosah. Asikiriki kemudian berdoa. Minta kepada Allah supaya dijauhkan dari bala. Sebab na tarima tu pong Allah Ta'ala toba na tanah. Iya ko jumai upasangi. Iya ko jumai. Tabaca suratul Fatihah akapitu. Kupure majuma. Napa tabaca surah Al-Ikhlas akapitu. Tabaca tu iku langsung surah bil falak sibak langsung surah binas akapitu. Ayat kursi akapitu. Napa bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Iya moro tabaca matu ko jumai. Insyaallah ko napa barakah iko Allah Ta'ala. Paja ya tu pakkajae maka solang. Iya tu palak pitu susunan nabita. Jadi dia tahu tu nama rajing. Angka itu kau desa. Ia kau tamai ya bala aku si dia kampung lasa sile lagi baca ya tu. Atau dia namanya lo turu bosi baca ya tu. Atau angka kolo maka solang suruh baca ya tu. Manre ulla manre balawe baleswe tak suruh baca. Akapitu mana? Fatihah akapitu, surah Al-Ikhlas akapitu, kalau surah Abil Falaq akapitu, kalau surah Bin Nas akapitu, ayat kursi akapitu, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Kupura ki majuma, ia kanjana aja ni rubah posisi tulangnya. Tudang mata hayak mopi nai baca. Iya. Iya rubah ngumpari ngerangi ki. Kenapa barakah iku Allah Ta'ala maka solangnya tu pakai itu pakai jajan maka solangnya, mak pisau tu. Iya. Tapalak mi rupa capurang itu.
Kang Fatihah kulwallahu al-muawisatain ayat kursi kata pala mana moto iya manihe bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Iya. Maka dai nabitta oko hadesana nigi baca ya to kapitu gangka jumaa mangoloe de nakan musibah. Iya. Ya dia aja nak kadang kapa musibah ko kampung ini baca. Ya ko ceki nak kena musibah gangka jumaa mangoloy. Ya tu tak amalkan. Ya na tu nasa patarekae pala itu susunna nabita. Iya. Tapala ni di. Iya ko de tapala makundruto ngangi. Eh 10 menit 5 menit. Jolok-jolok. Kemudian iyaro nabitta aja no bahas mana ngijolo iyaro ne Pak. Iyaro nabitta wattuna na ipendre yase langit pertama siruntu Nabi Adam, menre langit kedua siruntu Nabi Isa siba Nabi Yahya, lokki langit ketiga siruntu Nabi Yusuf, lokko langit keempat siruntu Nabi Idris, kemudian langit kelima siruntu Nabi Harun, langit keenam siruntu Nabi Musa, dan langit ketujuh siruntu Nabi Ibrahim. Makarru Nabi menre lokko sidratil muntaha. De nagaga malaikat dampingi nabita. Jadi itu sampajangi tarima dega malaikat dampingi. Mataru nabita menre loko sidratil muntaha angka alam okoro palawangan na yasang alam mustawa. Oko ni ro nabita nasiruntu lansus si bawa puang Allah Ta'ala. Tapi aja takkada angkai puang Allah Ta'ala koro. De wa huwal latiful khabir. Iya na tu puang Allah Ta'ala maha latif. Tidak bertempat. Salah pahang itu ko makadang kay puang yung koro. Makadang mape na koro siruntu na bitta. Bartingka koro. Makuye. Pada ko makadaka. Minre ka ako copo na masigi mataru ka ako copo na manare. Oko ka copo na manare. Lawi tay ulangnya. Pakutana. Ang kagi ulangnya ko manare. Nagagay. Kinri pala. Maka mo pabela yase. Maka untuk melihat Allah. Posisi kita harus berada di alam mustawa. Ya kok koilino de mulemita. Nabi Musa bilawi na sabao ko milino. Melo kami takipo. Kanang po Allah Ta'ala de mulem Musa. Iya. Pada kok kilala na masige na mekimita ulangnya de mulai. Ya na de muenre ase ko copo na manare napa mo cengari napa ipita. Tapi angka ko manare ulangnya de mabela mo pa yase. Maka Allah tidak di alam mustawa, tapi disitulah tempat untuk melihat Allah. Jadi ia tu meraja pak tania sampaja pokokna. Cica piu pakoling. Ia tu meraja tania sampaja pokokna. Aga pale pokokna linuriyahu min ayatina. Melo ipuang Allah Ta'ala pitangi nabitta araja kuasan na puang Allah Ta'ala. Denia curita. Tania sampaja pokokna tu tania. Iya. Ya kong kataw makanya ya meraja Isra Mi'raj itu adalah pokoknya adalah sholat. Tania oleh-oleh Nabi meraja itu sampajangnya. Makometi jero kapa Pak di. Yan ang katalo umrah. Aga besi podangi. Kung kay rewa. Makadalang kaniyano rewa pole umrah. Deto to makada. Aga mo piga okoro. Yabi to nakutan aga na bawa. Daw, aga na bawa. Makadai. Oh, gincung, cila, cere. Kangero, nang kataw pole Malaysia, aga na bawa, Milo. Ang kataw Bonelo Malaysia, nakutanang aga na bawa, Baje. Kaya miro, ya jadi nang kanakutan itu kok kataw pole Jupanda, aga na bawa, Roti Maros. Iya, siapa? Oh iya, siapa? Ahlan wa sahlan bikum. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak anggota DPRD Provinsi Selatan. Iya. Jadi iya kotomak bicara makada kan angkat tu pacaramah deto wakada niga angkat ustaz makada pole manima meraja nabi tanapang kayasa sampajang salah-salang itu nasabak magay tabukai gare Quran Nabi Isa waktu naitanai hukum makna
Aga tujuan munautus upang Allah Ta'ala. Aga nasa na bisa. Saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dan zakat. Ang kami mana sempajan. Yang kedua, Nabi Zakaria. Narap tukulalan na korangi. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi tato mas sempajan Nabi Zakaria kulalan na mihrab. Maryam mas sempajan. Nabi Ibrahim. Aga padokan na. Rabbana liyuki mas sholah. Paja'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Jadi itu sampajangnya mapamulai Nabi Adam angka memang sampajang. Yang kedua, ite gere Nabi tapole Makkah, itilau Madinah suruh mas sampajang. Oke buki tursina mas sampajatoy, mancaji imal lalo ke Masjidil Aqsa. Ite gere, berarti angka memang sampajang na jama Nabi ta na pamendre siruntu pang Allah Taala. Jadi ya romendre na tanya sampajang nakatai. Aga pale linuriyahu min ayatina. Melo ipo ang Allah Taala pitangi Nabi ta dina curitan. Degaga taulino macanere suruga si bawa misang-isa na suruga wae angkai masolo ilalan na suruga dan menikmati air di dalam surga kecuali Rasulullah. De togaga taulino misang neraka si bawa isa na neraka tingkatan na neraka kecuali Nabi ta. De togaga taulino bahkan nabi dan malaikat yang bisa melihat wajah Allah secara langsung kecuali Nabi Muhammad. Degaga. Nabi Musa si pak bicara. Iya. Makanya makadai ayat linuriyahu min ayatina melo ipitang deni ya curitan. Ya kong katau ya curitan mi pak bu lala tu matan nama ko apa nih bayangan nih. Iya. Tapi ia ku ipitang nih si salah. Maka satu-satunya orang yang bisa melihat bumi ia natunah kada. Watuna nako copo na lagi emonro. Na cuku-cuku na bitam mi telayawa. Na panaita apalan na sampajangni. Aga na sanadita. Rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunat subuh masarolak di inayalino lololisa. Coba. Aga maknanya Pak Balu eroi podang aja mulau pasa ekode pampura masa sampai sunat subuh. Mega apa tu papa saat tek dua mau pinang kenal lo pasa. Mega tu tahu dia na jampangi sampai sunat gara-gara kesibukan. Pak Galung, dia pernah pura masa pajasum no. Oke, maka dia nabi rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunat subuh masa rolak di inayalino lololisa. Aga maknanya rupa ko lay balik. Aga maknanya ko ibalik. Betungan na. Iya ko isa na milino si bawalino wa chinnay asam pajasunat subuh bawan no. Angkanyo ko tilalan na. Kode mo patapahangi madudutong ha. Jadi upakoli gitu mga iya ko isa na lino melo tilaw asam pajasuna subuki napatilaw. Ko isa na lino. Yan tu ampay ko to pura masam pajasuna subuh agi baca. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Ibaca kasih ratu puradena kasih asia tu tahu na mati lolo bija-bijan. Baca ya no kasih ratu siaga manne okote ko pure bako subuh nakama cek dek mau pa ya tu pak ganai 10 5 menit. Tak baca ya roa, dua tu pak dongang aku tu maka jalan dibaca kau tu pura masa paja sunat subuh aga nomor sidi makin bita kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil misan habibatani ila rahman. Angka dua ada magampan na lepaka lillah mata anak timbangan na kusuri mondri na dani po Allah Taala. Maka dia nabita iya tu na baca malaikae na ipake dalle ko po Allah Taala dalle. Mayana tu nak kada tahu baca sikiri na malaikae na sabari ni dalle ya matutu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Apa lagi? Yang kedua hadis saya tabaci akapata pulo ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa lagi? Iya kota baca muya ke 40. Kayak Bapak anggota dewan. Tong lebih ibu camat, Pak desa. Upasangi, iya tu jabatan itu nruye dia itu nama gampang. Jabatan cik di namanya gatau melong malay. Berat tantangan. Makanya musuh itu pasti banyak. Iya. Angka 2 talu tu tahu kau tu nasa parang ilalang atau tak salah. Makanya upasangi
mau wasiat Nabi ta. Siapa yang membaca doa ini, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, akka patah pulo riwat tu subuhe degaga tau musuhnya yang bisa mencelakainya, kata Nabi. Degaga tau lino wat disolangi itu tau. Apa lah nih tau? Iya kode ta sampa angka paselena kode ta sampa baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Iya kode ta sampa baca ya roh nasaba macipi waktu angka tapi asam paja sunat subuki nasaba ki sampai sunat ta baca alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa bukan liila fi quraisyin rakaat kedua. Tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu, kata Nabi. Ya ko alam nasrah siba alam tara kaifa pak bura tulang. Ko ciakin akan dapat diutu, ya nanti tak pakai. Ciakin akan dapat dilekak. Biasa tu mengilu-ngilu tu ya ti pakai. Ya itu tak baca insyaallah. Ya tu pak burana. Ya ko alam nasrah siba liila fi quraisyin degaga tau man niat majalok ko ini letuk ya tu. Itu di benteng. Iya. Magampang-gampang nih roh. Ento? Ya ko deh tak apalah ini meni bawang. Jadi itu kuncinya. Makanya jadi iya narori waktu nabita kan ipitangi to, ipitangi nabita. Maka dari nabita Pak Bu, telu Pak disangan nalengak po Allah Taala waktu kui pameraja. Si di Pak disangan isuro ka palebangi. Si di Pak disangan wat di ngupal bawa di de. Si di Pak disangan di mematona wat di ngupal bang. Jadi ada ilmu yang boleh Nabi sampaikan, boleh tidak, tergantung Rasulullah. Ada ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi, tidak boleh disembunyikan. Dan ada ilmu Nabi tidak boleh menyampaikan. Ada ya roh, ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi adalah ilmu syariat. Hukum-hukum agama. Wajib Nabi sampaikan. Ada ilmu Nabi boleh menyampaikan, boleh tidak. Hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi. Boleh menyampaikan, boleh tidak. Itu adalah ilmu hakikat. Tapi angka ilmu, dia mematona wa dina palapa nabita. Nabi tidak pernah membuka. Karena itu disebut ilmu sir ilahiyah. Purai siruntu nabita si bapong Allah Ta'ala. Na denang kana pawi nabita maka na makwarupan na pong Allah Ta'ala. Tidak pernah. Na yatidi ko to pura siruntu tawe. Tau? Magampang ipaw to. Kupole ki siruntu nang kataw makutana maka na maga modele na yan tapay risak. Maka na malam-malam ba do chilin na. Malampi ulu na mako tapay risak. Na maka day nabita siruntu langsung nga pong Allah Ta'ala. Magi na dega makutanangi maka na maga modele na pong Allah Ta'ala ya Rasulullah. Karena itu ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Jadi ko bicara padisangan ya. Jadi angka tu tahu ya le padisangan ko nabita tidak semua dibuka. Ada yang lain. Angka ipak guru Fatihah satu sanad, satu napas. Pak guru itu ipak kamu lima mako ni tahan napasa napa ibaca Fatihah. Cik di minap pasa napa ya berungang napa ipalen na okoroken ri tujun na mapadi ya ko na mapadi wetang ya tu tipake napa ipalen na ya ko mapadi ulut tak ya tu tipake Fatihah satu napas. Ya. Jadi Pak Burai itu dan itu diajarkan kepada Ibnu Abbas. Ya. Jadi mereka angkat tu Pak disangi Pak guru ngangi Sayyidina Ali karamallahu wajhah doa khusus. Tidak semua sahabat dikasih. Kenapa? Karena Nabi memilih yang bisa dia kasih. Maka nama Nabi berarti dia adil, bukan tidak adil. Ang namoje tidi makoto, maka dia nak ko ya wading Pak guru aku ya pu ya dia pernah wading. Makiro. Namo tu Pak kantor maka do ya wading ipodar rahasia ya dia pernah cocok iya. Itu ya natulang ka sahabat makutana maka ya Rasulullah fa aina Allah kenri monro po Allah Taala. Akan sa Nabi ta wallahu ala larsis tawa. Ya ro pong Allah Ta'ala ki arasa ya si imonro. Iyo na tede pa nasalay masigi napay masu tappa napay ro sahabat ichi dia nasa pa aina Allah ya Rasulullah kenri monro pong Allah Ta'ala. Akan sa nabita wallahu akrabu min hablil warid. Ya pong Allah Ta'ala lebih macawi ni ora alom. Pakutanana pada tapi langi jawabanna nasaba iya tau makutanay onna tau bicara hakikat na sehingga podan kada lebih macawi ni ora alom iyo na iya tau makutanay pa ahli syariah iya ko tau makada lebih macawi ni ora alom tapa makada ya na tupi puak ko makoy. Itulah kenapa Nabi merahasiakan sesuatu dan dia buka kepada yang lain. Agama nana khatibun nasa ala qadri ukulihim
Palabangan nyo kepada murupa tahu sesuai kadar kemampuannya. Maka dia tomatot tariolo. Iya ko manu, indo manu, alengi rele. Iya ko anak manu, alengi benih. Iya ko anak manu, mo alengi rele tu nakadai. Iya ko pasarea, kasihlah hukum-hukum. Tapi iya ko patareka, kasih ilmu hakikat. Iya, maka si Jani macara maka pas. Seko niro. Itambay mo bicede. Ini tu milawi tanaya. Kemudian aga na napau nabita watu nasiolo po Allah Ta'ala di alam mustawa. Maka day nabita at-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ukiro lekpa. Aga nasa po Allah Ta'ala na maliwi po Allah Ta'ala dari salan na nabita. Maka day po Allah Ta'ala. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Napa makada nabita. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Telu tu at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah itu beresalan na nabita. Yan tu na pangolo. Maka di pong Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pong Allah Ta'ala tu jamingi nabita. Tapi nilawi nabita assalamu alaina tapas salama kapo wa ala ibadillahi sholihin si bawa atamu yang angkai soleh. Yan tu nak kada dua tamasyarat lalu tamalaisan. Puang Allah Ta'ala si bawa nabita tamasarang tamalaisangi atanna ia angkai termasuk soleh. Makanya kau tomat tahaya tu masahadat itu niat pak jalo. Ya kau mak jalo memang ni tapalin na ijolo. Maka dapi asyhadu alla ilaha illallah. Akan menre. Dua tu ya si depe. Pak jalo malam pu indok lima itu tahan. Engkai telu yawa. Yana tu nak kada dua temasarat telu tamalaisan. Ya mato tu ko makda ka itawe. Ko kata dere dua tu lima na malam pu napai tanra ipasi tanra iya. Yana tu ampel lauban recek de. Lau abio. Magi na telu ya tama ya mato tu nak kada dua temasarat telu tamalaisan. Kata dere ita itu napasi depe itu ya. Nah sebab lapalan alipu lama pertama lama madua huruf ha. Maka di Allahu lapalan na lima. Ya itu nak kada dua mupas aja mupas sarang ya dua. Dia itu nawat di masyarakat telu. Gitu. Ya mana mau tu nak pakai. Anu mi ropa lalam ni naki buah. Ya na tu ampai tegare. Alipu tatong. Ya ko roko iha. Ya ko suju huruf mim. Ya ko tudang huruf dal. Kako tatong i alipu etatoto. Ya huruf ha ika makoy. Tau roko ya tu. Ya ko huruf mim kan suju. Nah sama ulunna. Ya ko tudangi huruf dal. Ya na tu nak kada alif ha mim dal. Aga bacana Ahmad. Ya ko uluekan mim. Aroi huruf ha. Pinggul mim. Ajebi huruf dal. Okina Muhammad. Jadi tahu mas sampajangnya tahu na yasangi Muhammad. Sampajana yasangi Ahmad. Nigaro Ahmad. Nur Muhammad. Nigaro Muhammad. Nabita. Ya na tu nak kada. Tahu mas sampajangnya itu yasat tahu. Ya ko dena sampajatannya tahu. Apa hangnya? Ya koto tama si lalang. Apol yang ngetas sih. Watak kali itu buka sarai apa apol yang ngena. Polok kui api, polok kui anginge, polok kui tanah, polok kui wae. Apa unsurna? Api sifat na tato ngalipu. Anginge sifat na roko huruf hai. Tanah sifat na suju huruf mimi. Wae sifat na tudang huruf dali. Unsur penciptaan juga dari Ahmad. Iya na tu nak kada tay sulap apa. Nalamana to pa Abu Bakar ngepa to. Angolong ngepa to. Iya. Tami mati tu pitu sih imondina. Hanya na tu pitu ngas so jajin na hakikai. Pitu tahun sore masam pajang. Sama kira. Tak pitu mana tuh? Magi ayat suratul Fatihah na pitu ayat. Matawapa ite ka pitu macane. Masa ite ka pitu to. Langi pitu susu. Tanay pitu lapi. Aja no bahas ya. Itu sampai tomatot tadi lo kong kadinang kangkana pitu-pitu. Tapa narako o tatu napa biring. Nasa ngindo dui neng. Dia na capu nasa di ko kong kamu ya manasa nih. Pak dia mau balancai. Kan gitu. Tapi itulah hakikat angka. Kemudian no inabita napa yalan no nih 10 menit kangkana. No inabita. Maka Rasulullah kembali ke langit ke-6, ke langit ke-7. Sirun tu Nabi Ibrahim. Aga nasa Nabi Ibrahim, Muhammad, aga mu poleng, denak kada aga mu ita.
Aga na podakku pong Allah Ta'ala de. Aga memang musaksikan Muhammad de. Maka dami, aga mo pulian. Namo idi, makotoro kong katolo sompa, aga mo pulian, milo. Aga mo pulian, maka nabita sampajang. Maka dana nabita sampajang, tapanabali Ibrahim maka siaga. Coba. Apa iya kene denis sangin Nabi Ibrahim sampajang pasti makutana kadaga ya sa sampajang Muhammad. Tapi nasa mas sampajang memang ni Nabi Ibrahim, jadi makutana mani maka siaga. Apa ia lengi sampaja Nabi Ibrahim? Apa mi lengi? Nabita maka siaga Muhammad, maka nabita 50. Mario Marano Nabi Ibrahim. Mario Marano. Muhammad, masabak mayaga tu. Wilawi Muhammad asal lalo ka uko umak mo na reko na jamay. Taro niya patarong ang syafaat pahala. Makanya tu kututahayay, ang kanatut berasal lang ibali. Assalamu alaikum. Ang kasana, kama sallaita ala Ibrahim. Maginan katama Nabi Ibrahim, alin namin tumilawi. Dan kita dikasih. No inabita loko langit ke-6. Sirunto Nabi Musa, ya matoron aku tanang. Den akan agamu ita makadan agamu polem Muhammad. Aga nalek ko pong Allah Ta'ala kada. Sampajang Musa siaga 50. Nabi Musa na tumuba akalan na. Nasaya Muhammad. Dito kira-kira na marajing untuk umat mo. Apa cik di mitu de na jamay icalla tu. Na 50 tu. Okay. Yan na de na jamay salah sidin na tu. Kira-kira dito na matala. Ilawi kurang keringanan. Nanamanawa ito nga nabita. Makuto nga jero. Rewa nabita. Lay kurangi 5. Pura yaro rewa nabita. Maka Nabi Musa. Maga Muhammad nasa. Alhamdulillah. Nakurangi po nga Allah Ta'ala 5. Nasa ide. Namuya tu mega mopi. Enre po milaw. Menre sinabita. Akaserai malaw liso. No sinabita. Maka Nabi Musa. Siya ni Muhammad. Maka nabita 5 man ni Musa. Maka Nabi Musa de. Enre po milawi. Mapikiri nabita. Sisa nga menre. Ikurangi 5. Na 5 man ni. Iya ko menre mo pa. Chapu ya. Kamakuy ro. Apa tali mana kurangi po Allah Ta'ala. Maka Nabi tamatana na Musa. Saya sudah tidak bisa lagi meminta. Ini pun sudah terlalu banyak yang dikurangi. Napatadang iliman na Nabi Musa ukwaro na Nabi ta. Napamakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Inilah kalimatnya Nabi Musa. Tania iya romaloli sunna Nabi ta makada kurangi sampajangi kebutuhan na tania. Makalam mematomi Nabi Musa. Nasaba din ang kanitay rupan na po ng Allah Ta'ala kolino. Iya ko poli nabita si runto po ng Allah Ta'ala. Ang kamopi yaro cahaya makdake o kurupan na nabita. Iya na ronayita. Sehingga makaday Ahmad Ruhullah. Ukoy lalan na Nurmu Muhammad. Witay ruh na po ng Allah Ta'ala. Halusok na nawita ko. Pada kong kataw si Chandri pa. Ako kataw si Chandri nang ka-Chandri na ko bola na. Agi cara na din na de. Palau ni sugi, nasa taro ni HP mo di, taro niya nung muli supaya rewa ito, makumati itu Nabi Musa. Karena dia menikmati, melihat, memandang wajah Allah yang nurnya saja membuat Nabi Musa itu sangat senang, apalagi melihat langsung. Napa maka dari Nabi Musa, Muhammad Habibullah. Muhammad ikotongan na tawri pujin na po Allah Ta'ala. Apa iya di yalip parenta dia nang kanitawari, iko miya tutawari parenta na po Allah Ta'ala. Lay kurang itongan. Baka kene rewa mo po chapu ya tu. Tapi nali de cepalang ka Nabi Musa. Kene de gagay manrasa. Tanya imang ya unawanaway pak bangi. Akka 50 may malawli sude. Napan na mapadi ulo. De na tu dango kebolanan na rewa. Yan nali de cek. Tala niya sukuru ka pak yaro sampajangi 50 ikurangi mancaji 5. Tapi 50 mati jajin na tu. Nasama makanya po Allah Ta'ala manja abil hasanati palahu asru amsalihah. Ya kumupigaw ichidi upa ganna ka ko 10. Yan na to 10 kali. Macam mati 50, kemudian terli na bitta. Syukurui tapi maranui malay ya sampajangi. Maka turunlah Jibril. Nah sore na bitta ko pure mak beresalang baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Magina 33. 10 pi 7 jumlah rakaat salat ditambah 33, 50 mati jumlah. Iya na tu tasing keru oko tilalan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilmil mukasyafa wal basir wal iman wal islam. Ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana
wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Mudah-mudahan asirun tukat rilalan niya on roma baraka rilalan na yawatwe namo manihaya wattu tinro. Sitohan na imon rin na loro tu makanja ko to matinro istirahat. Apa ya imon rin na asara na tiangin na bitta yon rin matinro wattu isa. Mudah-mudahan ang kedua talupa di sa talolongang lawitay jata si tanganan ni 10. Jadi jolo-jolo kanjaki peresana si tanganan 2 liwa. Jadi upasangi saya ceramah 1 jam. Mudah-mudahan ang kabaraka talolongan. Makuye aja na ubicarai aga peristiwa na alami na bitta jauh sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Aja na bicara yan. Maga proses mate na bainena na bitta amorena yang kay mancaji palapi arona juga meninggal laiboy ko ekonomin na degaga tau melum sigaro si bawa na bitta kecuali hanya orang-orang tertentu. Aja na bicara yan. Iya na perlu bicara ya waktu ya narito aga na alami na bitta mapamulay melona ipalalang laktu angkana rewa si bawa aga na tarima oleh risirunto na pong Allah Ta'ala. Talubi sa balong ipalalang rilalang alalangan na si bawa iya na poleng ni nabita. Pertama, iyaro ale malabina nabita pa abo pura irisang narampe tau pacara may masaworo. Yan ang kamo pacara mameraja narampe ya tumakkada. Sa balong ipalalan nabita laipue me matotu arona. Agan na yala jantun na. Napalay patamaw ko si di onrong makaday wada. Yan na ro onronge pura ilisari air samsam. Iya. Jadi makaday pasyariae lay bisaywi atinna nabita dengan menggunakan air samsam. Ya ko bicara syariat. Tapi ya ko bicara tareka denakor. Ko bicara hakikat. Makaday ya ko makadaki ibisaywi atinna nabita berarti macarepa atinna nabita. Nama pacingi atinna nabita na way samsam. Pacing. Nasaba itu yang nur langsung dari Allah. Jadi aga maknana ko tareka bicarai nabali. Makada way samsam melo ilisari baraka sehingga yalingi kesempatan ges say jantun na nabita. Iya to na ropas sabarang 2 tu baraka na way samsam. Nomor siddi waddi mancaji pak burah. Nomor 2 maso tawe na rekodino. Karena itu pengganti makanan. Ia ko tulen minum way biasa si botolo, de tulen minum iko way samsam. Karena itu kenyang. Dan Rasulullah mengatakan air samsam adalah pengganti makanan. Itu keistimewaannya. Jadi rupurana ipasiges sa sibawa jantun na nabita, nalay pe mamaleka iya way samsam ena parewa iloko sumur samsam. Itulah pasabaran na way samsam mancaji pak burah. Nasaba magay puray sige salanso si bawa jantun na nabita. Megay ga jamaah takapang pupuli umrah na di. Megay ga pangumrah ko Mega to ni pole haji to. Iyaro ko matawa pa itawi ko baitullah. Malada nakuragay supaya wanulle tambus emat makbau ko hajar aswad. Iya. Bahkan mau masih sah nak kuragay itu nak bawa ke hajar aswad. Maka dia tahu kan cerita, ia tuh hajar aswad sebenarnya tidak mulia. Nah sebab itu batu dari surga. Jadi itu hajar aswad batu pole surga. Biasa batu na pamulan no mapute. Tapi marepa ina bau tawe lette ia rodosai oko batue. Nah sabari naman caji mabolong. Makanya disebut hajar aswad. Tapi ia tuh batue kona tunu tawe dia nama solang. Napa curu itawe kowe ede na labu tapi batu.
Karena itu 4 kali dicuri. Akapatu ninau tahu ya tuh batu itu. Pacapuran ninau digunakan kapak. Yana tuh ampai lay sapu bandrena mancaji mapute dibungkus na sabak cuppe. Puray na watta tewa sewase. Banci-banci. Waktu na ninau. Nasaba. Melo inareko koro kampunge. Lete itawel koro melaksanakan ibadah haji. Supaya lolongan ekonomi. Makwiro sampai ninau. Ternyata tidak bisa. Iya na hajar aswad maka itu pandita. Degaga jamaah haji si jamaah umrah bawi hajar aswad. Bikin denang kana bawi nabita. Ano? Jawab. Ya kene waktu na matawapa nabita makamu Ibrahim na bau. Pasti makamu Ibrahim lay bau ko to matawapa. Tapi karena hajar aswad na bau nabita. Jadi hajar aswad tidaklah mulia. Tapi dia dimuliakan. Nasabah Rasulullah pernah menciumnya. Jadi alena tahun nak yang mewakili Bapak Bupati terpilih. Beliau itu mendapatkan kemuliaan berkat membantu Pak Bupati mensukseskan hajatnya. Jadi makiros itu kan. Jadi dia mau tamalada. Maka tahu biasa nih deh. Angkat tuh daraja ya kak karena mengikuti sesuatu yang derajatnya kemudian dimuliakan. Makir ya. Jadi ya narubatue dimuliakan sama pure na bau nabita. Ya tuh pas sabarang kumalalang nabita angka alut tutu ditutupi awan. Nasaba makin itu pandita na jagai po ang Allah Ta'ala matasoy. Apa iya ko langsung cahaya na lok kutubun na nabita hancur imatan nasoy. Nasaba nur na matan nasoy puluk ko nuru Muhammad. Jadi ya nabita ditutupi. Sebenarnya tanda nabita itu tuh matan nasoy na jagai po ang Allah Ta'ala supaya dia hancur. Jadi itu kebalikannya. Jadi kalau kata saupu itu tulisi kebalikannya na bicara. Pada kumakutana kak, kaya kata sukuruki maso atau maliwasannya. Maso iya. Iya ko makanya pangulut ta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Iya ko angkat tau yan ni maso ko maso ina sukuru. Dito gaga beda na si bawa asu itu. Iya. Apa iya tu asu iya ko maso isukuru matoi. Iya ko maliwasang ide na sukuru. Maka dito pandita pa hakiki. De na mungkin malunraan rebe muanre na rekode mo maliwasang. De na mungkin makanja way emino na rekode mo madakka. Maka sukuru ki liwasangnya sukuru ki dakkai karena nikmat lahir dari situ. Ya ko tahu maso manre 5 penne. Pura manre 5 penne napay sorongan nanre dena melo manre apa mapaiman itu. Tapi iya ko tahu maliwasang na mo de kagapakan re na naganrusuto. Magi na liwa lunra na way putebe na rekotobuka karena kita sangat haus. Makanya yang disyukuri adalah haus dan lapar. Nasabak nikmat lahir dari situ. Iya. Itu ko patareka. Pada mo kung kataw makada mga kaseke. Dito gaga si ko tangan na tau seke pa. Tau magala ni milaw mega. Kung kita saupo itu dega tau seke. Kung kataw makada maseke yano tapodang makada tanyale na maseke iko magala milaw. Aja nagare milaw tanade na maseke. Ya, itu kuncinya. Karena rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan. Iya. Iya na to kasi rajin na biasa to kepala desa itu bupati anggota dewan. Ukun itu beratnya. Madari bantu te patataw tuli bantu cicam ni pasala tap pamakada tau seke. Iya. Apa tau magala milaw. Iya. Kemudian agama nana ya ro. Kami ni malah hikmah to. Iya na hikmah na. Magi na jantun na nabitta. Made ni dio. Made ni jenneki. Tidak semua. Tapi jantun na miyala. Agama nana iya komelo kolo si runtuk po Allah Ta'ala atau sinin na anu melo mo jama komeko pasibatil ko po Allah Ta'ala niya mo yolo mo padicing apa iya nasalak kwe dito nalari lokor imangnya komelo ki marimang pakanja kilalo 2 telu tu ya ima wampar nareko angka imang raka pamulan na masampajang mangaribi raka kaduan na masampajang mangaribi makanja bate nak baca Fatihah malampe waktu na pake tapi rakaat ketiga nabala inasabak din ang kalingay makmuna tamparang ni imam makwir magay
makanya ibate nak baca nang kalinga tawe padahal iro sampajangnya untuk pong Allah Ta'ala. Melo nang kalinga tawe de nang kalinga tawe mesti mo pakanjaki bate mo baca. Pak pada paday nang kalinga tawe si bawa de nang kalinga tawe supaya sampajang mo memang untuk pong Allah Ta'ala tania untuk jamaah. Iya. Marepa-repa kiruntu imam makorori. Oh iya ko raka pamulan na way makakanja lagona. Alhamdulillah. Si sana raka katelu. Alhamdulillah rahman dunia kana. Magi nang kamalassi ang kamakanja. Iya ro makanja ina saba nang kalinga jamaah. Berarti sampajamu tanya untuk pong Allah Ta'ala, untuk jamaahmu. Iya na tupas sampajam matu irempelkan sampajam na kusulmon. Atika ki. Makanya tu dia na sambara maju menjadi imam. Tapi aja no bahas si dia matu gagamelo maju lo kuyolo. Iya. Jadi ro atiro paralu pakanjaki ya kotomelo makasibi ang okoyo kumana mimon ro pa. Kemudian yang kedua, sininna lasai okolino, sininna anu masalay mo bae ulo kotomi lalang. Lasaati, padbiati, siriati, matandreati, inaati manam ni. Iya, yan ang kataw maborro, berarti atin na tu masalah. Iya, yan ang kataw pacay-cayran, atin na tu masalah. Yan ang kataw tulimelula day pakalabdi, atin na tu masalah. Iya, tapi iya kumakanja iya, namo agay podangi, dega urusan. Kumakanja iya. Tapi iya kumasalah iya, degaga, namo anu makanja na jamatay na satu salah. Ang kay Pak Bupati kunjungan nasa kasya tu Bupati Melo Yachang. Dena denukba maka de Bupati denang kana ubba. Dikare. Anggota dewa mak bagi-bagi nasa masogo si sana dena bagi nasa tauseke. Maga. Ya pitangi sumbangangin nasa Melo Yachang, isu buy sumbangangin nasa denang kana bere. Iya. Majai lalangin nasa maka jalalangin nasa wadi paca di kolam. Si sana makanya lalangin asa capu manuku na lapoto gara-gara makanya lalangin. Di nang ka namanya amang. Yan na yan ito ti malasay na de gaga. Masumbangin tayo nasa tiyak nilo niya tiya chok. Maliw to balibola nasa tiyak na cicil niya ito. Kita gala. Natanya ito ko isuro wajay. Iya. Lawi umrah tayo na postingi alhamdulillah baru-baru ki nasa salasay matawapa. Aga nasa tiyak na pita-pita siya tumrana. Tania tahu mapita-pitangi alena malasati ya Pak dia na jokka. Lawi tahu warungnya na foto inan review ko warungnya. Terima kasih banyak sudah diteraktir makan letting. Langsung makan dia melu sia tiacung. Tania tahu melu yacung iko malasati ya Pak dia nioli ko. Kan begitu. Jadi sitongan na degaga masalah tu nareko ya makanja. Tapi namo maga kanja na isaliwa ko ya masalah mana tuh? Iya. Makanya itulah maknanya. Ya komelo kalau si runtuh pong Allah Ta'ala. Pacingi jolo iya. Namo iya mero si dia Ta'ala makanja. Iya. Mempadai. Itu hikmah pertama. Yang kedua. Iya ronabita kan ayat to. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah asra yang memperjalankan bi abdihi atanna. Jadi dia tu nak kena palalang Nabi tak, dia tu nak kena palalang Nabi Muhammad de. Dia nak kena asra bi rasulin de surona. Dia tu nak kena asra bi Muhammadin de. Tapi maka dia asra bi abdihi memperjalankan hambanya. Ia komeki ipalalang ancaji ataki. Kenapa disebut bi abdihi? Dia nak Nabi Muhammadin. Yakin emak Nabi Muhammadin berarti Nabi tami bawa wad dingi palalang. Yakin emak Nabi Rasulin berarti suruh Nabi bawa wad dingi palalang. Tapi mak Nabi abdihi hamba. Namuidi yang kay okwilalan na suruh toki malalang. Tapi peko carana anjaji ataki. Dua tuh angka tahu mengaku ata, angka tahu yang kui sebagai ata si salah. Loh, maka itu ya paku ya. Tes saga Pak Prabowo. Tes saga. Tapi mereka giling. Nais saki ga Prabowo. Nah, deh. Jadi makuiro. Jadi angka tahu mengaku ata.
tapi tidak diakui sebagai hamba. Alena mi mengaku, tapi ya kupuang Allah Ta'ala mengakui wi atanna, pasti, dan itu bisa berjalan. Asra ipalalang angka jandin di ropa. Iro jandin dingi ko macenne normal dega gesai 24 jam sesusi wani. Sisa mi macenne, tapi ya ko napano ipu imang iro jange napa naputa namo kasih ratu macenne jadi to. Jadi betul kan na ya ko nabita mi melo malalang. Demetto na dapi Masjidil Aqsa, tapi nasaba ipalalang ni namok ka 10 malau lisu jadi to. Begitu maknanya. Jolo-jolo ia tuh tahu ipalalangnya kepuang Allah Ta'ala Nabi 2. Nabi Musa. Isra tuh Nabi Musa. Wattunna loko negeri Madian. Ya kumalalang itu melo 10 sona nola ya. Ada mengatakan 5 hari lebih. Tapi si pulauan ini naletuk. Makanya Nabi yang diisrakan itu selain Nabi Muhammad juga Nabi Musa. Angkato Nabi dena Isra tapi langsung Mi'raj, langsung mendek lagi. Deni palalang langsung yakka niga Nabi Isa. Ia tuh Nabi Isa langsung yakka loko langit kedua. Jadi deni palalang lintasan bumi, tapi langsung yakka mendek oko langit. Nabi yang dimi'rajkan itu selain Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Demi ada api lagi mapitue oko mi kedua. Monro. Agak hikmah ni lolo ngapa oke. Maka dah angka tahu pandrita tu kumancaji atai berarti wali ni. Iya ko tahu pandrita wali wadit tu angka oko si dia onrong 2 onron nonroi na cik dimi tahu. Iya. Ya kongka alumni DDI guru tak Kiai Abdul Rahman Abu Dale itu saya dapat kesaksian dari beberapa muridnya. Jadi itu guru tak biasa maka tok badua masigi nonroi maka tok baku Jumat. Ya, kak dei pagaga HP rio loh. Iya. Namo idi mako kawat di matoy. 2 onroi dalam satu waktu. Eko carana video call ni gare. Dah? Ya kong kataw ko makka nama video call angka gambara na lattu angka suara nama bicara ko layar na kenro no latamo corona digaga kabalna. Besini malepang angka layarna laipas sa nomoro na nawat diri tataunna. Itu karena menggunakan energi cahaya. Namanya jaringan. Na iya tahu pandrita polukwi kalbun na cahaya. Jadi na pakai HP nawat diletuk koron-ron. Iya mana teknologi ya kita makoko aku meki buktikan. Itu. Maka dan ulle gape malalangnya makoro si jana. Manang kalatu o corona cinampak ni ala ki gare bayanga maga ko mabel itawe. Na dia nagan nasi di 10 dati iya tu nalatu na Makkah. Gare. Tamakiro. Iya ko nabongkar ite rahasia na iya video call napanala cahaya na korangnya na kait kami. Tak buka rahasia na wali. Tapi jarang ulama bahas itu. Kene kata niki, ya ko matinro ki ko talutulu ki. Biasa ki matinro katulutulu to. Iya ro ko katulutulu ki, kita ale talojo Panda, kita ale talojo Jakarta, makita ki. Tai tale to. Mata aga tapake makita na makapanjangi ko to matinro. Mata age pake. Tanya tu mata batin, tanya. Karena mata batin tidak akan aktif ketika kita dalam keadaan tidur. Yang kedua ya ko katulu-tulu teh 5 mimanne matinro na pole Jakarta malolis. Padahal ya ko mapasawa ya 2 jam. Padahal 5 mimanne berarti angka wat di onroi letu si bawa rewa dengan waktu 5 menit dan bisa kita melihat. Dan waktu itu lama di dalam mimpi tapi cinampak di dalam tidur. Iya kota sakimo pite okko watakalena iya natuna terbatas. Tapi ya kalau lepa ipolokoro itu yang tidak terbatas. Iya nanti nak pakai tahu pandrita. Ya. Tapi aja nanti bahas ya ropa malah saului matu kolokoro. Kemudian iya namanya loyalan. Iya kotomak bicara Allah langang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya rona na baca nak taro tu na mengaji.
Magi na masigi na tepuh. Minal masjidil haram, poloko masjidil haram ilal masjidil aqsa. Na padahal Nabi tadi na lokoro. Oki masjidil haram itilaw Madinah. Oki Madinah napai pataru lo Bukit Tursina. Oki Bukit Tursina napai bawa loko sebelah salatan masjidil aqsa angkau roko riasa baital lahmi. Pole mani baital lahmi na pertama masjidil aqsa. Jadi Nabi itu tidak lurus. Bikene oki masjidil haram Nabi testar. Langsung loko masjidil aqsa. Sisa bumi patapulon na kilo na perjalanan na. Tapi pole masjidil haram, lau Madinah masam pajak jolo. Pure masam pajak ke Madinah, ibawin loko Bukit Tursina masam pajak. Selesai masam pajak ko Bukit Tursina, ibawin loko Baital Lahmi masam pajak. Selesai masam pajak ko Baital Lahmi, lai patami Masjidil Aqsa. Napai suruh Nabi tamancajima. Makmunna adalah seluruh Nabi dan Rasul. Pura yarona pemasu Nabi tak oko para karangan na Masjidil Aqsa. Dari jauh kasih tidak jauh dari situ, angka batu malepang. Itu agak datar di atasnya, tapi agak bulat di bagian bawah. Ia naro batu yang nurui Nabi tetudang. Wattunna melo menre langi makande inabi tanioli menre langi macio ia batu ere na cukuki nabi tanapa namparang makada okono tu aja na macio ia batu ere tarakka ni pole tanah tapi isuru ko nabi tandena kana nabi tarewa ko makada ni okono tu tak gantungi denendre langi de tonano sampai hari ini batu itu masih tergantung ya kau buka ya HP tak diketik di Google itu batu gantung peristiwa Isra Mi'raj sampai hari ini batu itu tidak sandar ke tanah. Itu buktinya Isra Mi'raj. Jadi upasangnya itu Nabi tak pore Makkah lau Madinah jolo masam pajang suruh ko malaikat Jibril pure masam pajang ko Madinah lai bawe lo ko Bukit Tursina pure masam pajang ko Bukit Tursina ibawe lo ko Baital Lahmi ya na tunah ke tanah Nabi tak onrongaga ye maka dari malaikat Jibril Madinah oko komatu malaikat dapur Muhammad waktu na ko Bukit Tursina makutan natin Nabi ta onrongaga ye Jibril maka dari onrona Nabi Musa komisi pak bicara langsung si Bapung Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima kemudian ibawe lo Baital Lahmi pure masam paja Nabi ta makutan onrongaga Jibril maka dari malaikat Jibril oko ni Nabi Isa ijajian agak maknanya Pak apa maknanya ini kira-kira magi nang kaya nadita made na loko masigi tapi natapo ya ikan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tapi magi di Palestina nadita itilau Madinah itilau Bukit Tursina nomor rosidi tak tani masa ya maka daya komelo ki joka usaha kami ala langat ta masigi loko masigi ya nariyasat tau Isra pekiyasan pada barakna meki loju pandan lalu agite ko leju pandang aja nape leju pandang meki lo sidra lalu sopeng barakna makada meki joka asam pajasubu ni ko masigi ero asam pajasubu makada meka matu lo sidra pura ki masam pajasubu tania kameman ni makada oko ka matu sopeng masam pajalor tania kameman ni jadi oko ka matu masjid rayana batu-batu sopeng masam pajalor iya kota salah ini matu okon rongewe napai tadapi bone agasan sopek kota tapa kecelakaan na tomate aga pakutana na pong Allah Ta'ala lo ko malaikat ci di bawah pole kenroy atako kenroy melolo maka da polok koy masigi masam pajasubu melo ilaw masjid rayana batu-batu masam pajalor maka da pong Allah Ta'ala atakko yato patami suruga aja mo paresay nasaba polok koy masigi ilaw ko masigi itulah hakikat Isra. Mega tu tau malalam tanya masigi nasapa aga pale nasa ngoko ki anu matu lep pamanre iya kenapa ayat itu menyebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tapi Nabi taka pole Madinah pole Bukit Tursina na palo Baital Lahmi na pasang ni namo meki lau pasae aja na pasae tapau tapi akadaki oko kak matu masam pajaloroy oko kak matu masam pajangasara namo lepangi oko pasae namo lepangi oko warungi taki capak nam yang lalangan nilai bilang itulah hakikat Isra makomoro potome malalam kak meteta ni mameraja to rogi ki kode tale isa na meraja
Nasabaya tu kok kui pikir dini runtuk ya tu. Okomi kajian tareka runtuk itu. Iya. Jadi upasangi ya mau tak pakai. Iya matotu na pakai tau pandrita atau kobone tau matot tariolo engkau pakai makokai. Angkat tunasa sempajat tepat tuh. Ya setang kali ngadi jenek teluka sempajat tepat tuh. Iya, makanya sempajat tepat tuh jenek teluka. Iya nak mondre makokai makadang itu cerita bola ronda. Iya. Sebenarnya ya sangi jenek teluka sempajat tepat tuh itu hadis Nabi. Hadis satu. Angka kok kita na pengulut Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Ihyaluddin. Angka. Jadi aja tak kada ya resangnya sampai jata patu deka dasarna hadesa. Maka dari Nabi ta umatku adalah umat yang paling beruntung. Nasabakna welai wisi dedecen nang ujui bideceng. Decelian. Teko carana makuye. Onna rokama sampai jaloro ki. Riwat tu sujuk pacapurat tamas sampai jaloro. Tania kami meni masam pajang asara. Matu ko suju pacapuran ni sampajang asara. Tania kami meni untuk masam pajang mengeribi. Jadi ipasi sumpungi materu. Apa ia tu niat na sampajangnya dua. Dua tu niat sampajang. Niat melo mas sampajang. Okui suju pacapuran ni. Ia ko niat sampajang. Okui kata bere. Kita pahami. Jadi ya ko suju pacapuran nih masam pajang asara matu ni akan memang nih untuk masam pajang mengeribi. Ia tu ampai sampajangnya aga patutu nah beresalang. Aka siaga aka dua. Nah ia tu beresalangnya dua nih si runtuk mi tu tahu enak beresalang si bawa terpisah. Jadi magin atau mak beresalang lo atau pasti sumpungi waktu sampajangnya berikutnya. Magin atau mak beresalang lo abio napa mula pas waktu sampajangnya setelahnya. Aja mula pasangin nareko deh pernah takatan ni rosi wali ya naru ya sampai tepat tuh. Jadi kendro kilo tataki menuju ke salat. Iya na tu nasa tau pandrita makada namoko ko yase nakasorokmu mate sahito ko mate ko. Namoko ko pasae mate sahito ko nasaba na mati ko ang ujos sampajang. Tapahan ni. Iya ko deh tapahan ni makunro to ang. Iya. Nabi tanaro makada umatku adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi ya komu salai dia sampai jaloroy pasti sumpu memang ya sarai. Apa ia ko deta sumpungi? Mak beresalangi tatutui. Deta pasti sambungi. Na 5 menit masam pajang kali 5 nih gare berarti 25 menit. Na 20 pajang waktu nalengi ko Allah taala. Maga niya rupa lawangan na tulemo pertanggungjawabkan. Iyo po ko tasumpungi makaname kilo masam pajang asara. Tatta tuli tasumpu materu. Ia tona tu pas sabarang. Kenapa orang itu kekal di dalam surga? Padahal umur dan pahala terbatas. Itu karena niat baik yang selalu jalan pahalanya. Iya. Jadi apa sih sumpu ni materu? Macawi ramalangi. Ya matu ko mapuasa pacapurangi malampi sunga ki. Tapuasa aso pacapurangi. Narekomelo ki buka. Taniakan memang ni mapuasa tau pemang. Mengujui puasa atau piamang. Ia kumat tarawih ki tarawih terakhir sujuk pacapuran na malam terakhir ni akan memang ni pasi sumpungi tarawih pamulang atau piamang. Jadi jalan materu mapasusak kaki makoto tani akan memang ni tau piamang supaya terus jalan. Yang nariasan nasalai ci dia deceng nangujui decelian ni. Jadi itu aja lalu tapapat tu apa ya tapapat tu itu 5 menit. Masam pajang mengeribi 5 menit napa mak gosip si tengah jang bangkero ni 25 menit deh dulu tutup. Iya ini kuncinya. Jadi itu sederhana saja Pak. Iya tu napa atau motor tariolo kaya to si pe nasa jenek teluka ya nasangnya jenek teluka maka dia tu jenek enak dia nak bisa mapepacin ni apa ia ko pure mak jenek tenale jatai manu dia nak batal jenek nah. Demi nawat di mas sampajan nasabak mutanajis sih. Jadi ya kopure mak jenek talek jatai manu loki mak bisa kaje aja na tak jenek pemang nasabak dia na batal jenek tak. Mega apa tu tahu mak jenek pemat de tapi agak batal jenek. Nareko buang angin, buang air kecil, buang air besar. Si bawa si gesai oli na arwane makun reyetan niai mahram
degaga palapina. Batal tuh. Tapi iya ko to majenne nang kanaji si okolima tabi sai di jolo iro najisi na paki majenne. Jadi ya tu jenne etania pak bisa tapi mape pacing nih. Makanya disebut at-tuhuru. Ada itu nak kena membersihkan, ko majenne makadani mensucikan. Itu si salah. Iya na tu nak kena to pandita. Aga JP bisai mak bisa 5. Oh, na iya na mega dosana. Pak iya na mak jaluk ko HP itu 5 ko. Iya na. Iya to 5 matanda tanga ko may maka iya mana he. Iya na ro ibisay na tumilaw do tapacingi po sinin na dosa angkay po lirimakko. Ibisay di kedua po talisar nga kasi baraka 5 ko na wading itajagay aja na kibwa dosa. Ibisay nomor 3 kalingi cahaya po ngoko sorimon ria 5 ko na wading nga napasalamat. Ya ko to makalimom mo tapacingi sinin na dosay angkay pulo ko capak lilaku pure awirek kada masalay. Napa to makalimom mo kadua tajagaya nga lilaku po ngaja na berek kada anu cecay. Ya ko yang ketiga tapasalamakan nga lilaku po talingi cahaya baraka da sorimon rimo mati. Ya ko to majulu mata jag pacinga nga dosay pule di mataku pakitaku. Ya na make ga dosana. Patito pa Facebook pa YouTube kamana ni ko. Iya. Magala majille celeng yang mana nih? Yang kedua, tajagaya nga mataku aja nih tay anu tacecay po. Yang ketiga, tapancaji mataku mapunay cahaya na waddi makita matarla resorimon rimo mati. Iya ko to bisay 5 tahu pancaji langgamana ngi dosay pule 5 tahu ku ngi pule napigaw pancaji 5 tahu ku 5 kartarima kita catatan amal ko sorimon rimo. Pak salama kitu ko 5 tahu tertarima. Tatarimi baraka po makotoro iya ko ului pikirannya iya ko do cili parengkalinga iya ko ajewe joka iya na royasa jenne taluka namo batal jenne mo tapi pak dongan na si baraka na dina takdeng na sabak pura mi pati milaw. Iya. Yo poko mak jenne mina cacopang gitu sasa di pada purai pulung Adi mati gaji. Iya. Iya dina lisa jenne. Iya. Tapahan ni kira-kira kan kaya. Iya tu jenne na sabak makadaki jenne mampe pacing at-tuhuru kan apa aja tu pacing an-nadapa paci carepa at-tuhuru paci hakiki at-taskiyah paci ngati as-saka paci warampana saka. Jadi namo akasiratu tadi say warra takodeta waja isaka na kumagalungi tatta ima carepa makaru iya tanri iya tu nasolangi ati. Iya namu bisay nasabak carepa na waramparang isaka. Iya na tunak kada pasu isaka na waramparang mo na mapacing. Ya kung kagagay lang gana mapacing ko mo berarti ropo to. Makanya aja tapuji tarima saka. Kotanya ha tajalalo tatarima nasabak carepa iya tu. Tapi iya kolok ito kasia-sia de nan caji carepa. Aga pale napak baraka ipo ng Allah Ta'ala. Oleh ngi contoh. Besa kita tahu jangan. Biasa malalat to. Malalang. Akasya kay manre lalan na si minggu palimatanre at kadua mi. Aga nanre. Biasa anu na beta wele panite. Akasya kay minum. Mungkin hanya sekali dalam 1 minggu. Kenri malawe kadang singgah dia minum di sumur. Tapi angka kata runtuk napat diri watan na nalasay gara-gara andre. Tidak ada. Magay. Narubay po ng Allah Ta'ala na lisari baraka. Tapi makay kataw, o kabotinge, pura ni bisay agagay, manaso ni ipakanjaki jagana, lay buku ni palasti, sisan na pura nandre, nakan na panyaki gula. Magay, de nalaggay carepana, lahiran na minapacing, hakikin na macarepa mopi. Iya natamay ya to, tata makasol. Iya kung kabola nandrepi, ang kapasa nandrepi, tapares sa ili na makanja sakka na tekot. Apa iya tu sakka carepa roppo ilagga na iya api denan rikutan niya roppo. Namo bola batu tabangong dena pake gordeng nandre api. Nandre api ko bola batu. Maka na bola batu nandre api maluat tu magay macarepa iya tu nasaba angka roppo ko tu nandre api. Mapacin ni pakita mata lahiran tapi hakiki nasaba iya tu api sipak na ni matunu. Iya ko nalagga ipong Allah Ta'ala sipa na din na matuno. Aga butina Nabi Ibrahim
patapulo sona patapulo wanina kilalan na api denan re api wajujun na sukumoy na sabak magay tau mapacing tamok ko tangana api aga maknana pak oko sorimonri yan na makanja mo sakka mo denan re ko api itu kuncinya. Doa menjauhkan tikus. Iya. Iya. Jadi itu kuncinya, usahakan. Iya komelo ki salama aga gatta, talaga iya rawat dinge makasola. Tanya ini jaga ini, apa ya ini me jaga ini dia tulai. Dia tulai. Tapi aku puang Allah Ta'ala jaga ini na tu nak kata padrita. Tanya ya punna puang Allah Ta'ala. Naiya tu termasuk aga sana balesu ya. Balesu termasuk balesu. Mega tau mak dareke. Nanre balesu asewe. Na de nanre itu balesu asewe na reko no mapacing. De nanre. Iya mena reko no masalah pasti na lega. Nasabatan niya mematoha tak. Yalah. Wasak makadai po Allah Ta'ala. Inni jailun fil ardi khalifah. Melo ka paturung pasille watak kale kurilino. Yana tu ampai kong kawarampara ya lengi tak bagiangan ni nasaba idi pas lewat akalena po ngala tala idalle na. Iya na de tawaja isakka na mangaru baleswe. Tatu wiripitawe na parewa. Iya. Makoti ha. Iya tu ya Pak Galung nga. Iya to mana 2 tahun terakhir na de waktu Mak Galung. De to na malong. De lebih misi di heto. Iya. Mak Galung nga. Madari ko pura masa peja subuh nak galungnya. Tapi akhir-akhir ini karena kesibukan tidak. Dan saya selalu ingat pesan ulama. Ya ko angka tahu maka majasakka. Oko galungnya musok ka memang ni sakka enak. Reke memang nih. Maka na sakka nama tu ya aja memang namu pasigaru si baga bamu. Pas salah memang nih. Maka da tapaka nga anak limaku na rekodenen re waram param. Napau. Ya ko mate ka, ya ko tumo pak tappa ya anak limaku. Iya ko mate ka bolo iwai pala tampuku na rekodenen re dale mo ko maka majasak ka. Ini na pau. Dan ternyata apa Pak? Uwaku tanangnya ko tahu pandita pa hakiki. Nasa iya ko me ko misang dale mo tatamba tu chule misang. Maka dapat ko yasang iya ko iya tahu nge maka majasak ka kisi di juta. Ai tegere sakat atau pemang. Iya ko 2 juta berarti 100% dale tamenre. Tapi ko pasti dah kakak dia na cocok. Nah sabak dia ukuran lah. Tapi iya ko sakka kanang kau kurang lah 2,5%. Jadi mana series sa komenre idale si bawan nona sakka tabawat tabilang. Itu kuncinya. Jadi ia tu tahu deh nak kemaja sakka tahu deh bisa ngidale nanya tu. Apa mega tahu mega gagana tapi inram nih. Mega. Jadi tak paham ya? Cuma manum itu. Ia tu musibah dia nak boleh bawang. Allah tidak menganiaya hambanya. Engkam itu masalah. Ya kumandre balisue talu taparesa. Nomor sidi deto gagaga pasogo uko tu kampung. Pamakasolat tu. Iya. Pemilihan kita na mala padita na pamato do ay makasolat tu. Tapi deto gago ko di. Iya. Dewat tengia pajaba itu masih dekat de. Yang penting aja nak kadang-kadang muale tok doka aja. Ya ko makadai mudah-mudahan ia pasti daka ke loko masyarakat enawat di na pasti runtuh ya hajak ku Allah Ta'ala. Iya. Ya mi ko makadai tadi muala 200 sabe ko matodo mati ngerangi nomor seko pasogo ya tu. Iya, tatarima ide to tama dosa, tama mi neraka. Tapi okolino tu maka sola memang. Mapamulay tu bosie madari chano. Ya ko no isisan no sisan. Tanah-tanah dia namanya 7 tuh. Tapi ang kamu tuh lalana nareko makuiro mastina toba siwanwaki. Adakan istighosah. Asikiriki kemudian berdoa. Minta kepada Allah supaya dijauhkan dari bala. Sabana tarima tuh Allah Ta'ala toba na tanah. Iya ko jumai upasangi. Iya ko jumai. Tabaca suratul Fatihah akapitu. Kupure majuma. Napa tabaca surah Al-Ikhlas akapitu. Tabaca tu kulon surah bil falak si bakulon surah binas akapitu. Ayat kursi akapitu. Napa bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Ya moro tabaca matu ko jumai. Insyaallah ko napa barakah ko Allah Ta'ala. Paja ya tu pakajai maka solang. Ya tu palak pitu susuna nabita.
Jadi dia tahu tu nama rajing. Ang kami tu ko hadesa. Iya ko tama ya bala ko si dia kampung lasa sile lagi baca ya tu. Atau dia na melo turu bosi baca ya tu. Atau angka kolo makasolan suruh baca ya tu. Manre ulla manre balawe baleswe tasure baca. Akapitu mana? Fatihah akapitu, surah Al-Ikhlas akapitu, kalau surah Abil Falaq akapitu, kalau surah Bin Nas akapitu, ayat kursi akapitu, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Kupura ki majuma, ia kanjana aja ni rubah posisi tudangnya. Tudang mata hayak mopi nai baca. Iya. Iya rubah kung paringarangi ki. Kenapa barakah ipo Allah Ta'ala maka solang itu pakai itu pakai jajan maka solang mapisau itu. Iya. Tapalak mi rupa capurang itu. Kang Fatihah Qul huwallahu al-mu'awwisatain ayat kursi kata palak mana moto iya manihe bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Iya. Maka dai nabita oko hadesana nigi baca ya to kapitu gangka juma mangoloy de nakan nay musibah. Iya. Jadi aja nakan angka pa musibah ko kampung ini baca. Ya ko ceki nakan na musibah gangka juma mangoloy ya tu tak amalkan. Ya na tunasa patarekae pala itu susunna nabita. Iya. Tapala ni di. Iya ko de tapala makunruto ngangi. 10 menit 5 menit. Jolok-jolok. Kemudian iyaro nabita aja no bahas mana ngi jolok iyaro ne Pak. Iyaro nabita wattuna na ipendre yase langit pertama siruntu Nabi Adam. Menrek langit kedua siruntu Nabi Isa siba Nabi Yahya. Lokpi langit ketiga siruntu Nabi Yusuf. Lokko langit keempat siruntu Nabi Idris. Kemudian langit kelima siruntu Nabi Harun. Langit ke-6 siruntu Nabi Musa. Dan langit ke-7 siruntu Nabi Ibrahim. Makteru Nabi temenre loko sidratil muntaha. De nagaga malaikat dampingi Nabi ta. Jadi itu sampajangi tarima dega malaikat dampingi. Makteru Nabi temenre loko sidratil muntaha. Angka alam okoro palawangan na yasang alam mustawa. Oko ni ro Nabi ta na siruntu lansus si bawa po Allah Ta'ala. Tapi aja takkada angkai puang Allah Ta'ala koro de wa huwal latiful khabir. Ia na tu puang Allah Ta'ala maha latif, tidak bertempat. Salah pahang itu ko makan yang kai puang yo koro. Maka na mape na koro siruntu na bitta bertingkat koro makuye. Pada ko makanaka menre ka ko copo na masigi mataru ka ko copo na manare. Oko ka copo na manare lawi tay ulangnya. Pakutana, ang kagi ulang yung kumanaray. Digagay. Kinri pala, maka mo pabela yase. Maka untuk melihat Allah, posisi kita harus berada di alam mustawa. Ya kokoilino de mulemita. Nabi Musa bilawi na sabao kumilino. Melo kami takipo. Kanila po Allah Ta'ala de mulemusa. Iya. Pada koko kilala na masige na may kinitay ulangnya, de mulay. Ya na dengwen re ase ko copo na manaray napa mo cengari napa ipita. Tapi angka ko manaray ulangnya de mabela mo pa yase. Maka Allah tidak di alam mustawa, tapi disitulah tempat untuk melihat Allah. Jadi ya tu meraja pak tania sampaja pokokna. Cica piu pakoling. Iya tu meraja tania sampaja pokokna. Aga pale pokokna linuriyahu min ayatina. Melo ipo Allah Ta'ala pitangi nabita. Raja kuasan na pong Allah Ta'ala. Denia curita. Tania sampaja pokoknya tuh tania. Iya. Ya kong kataw makanya ya Rome Raja Isra Mi'raj itu adalah pokoknya adalah sholat. Tania oleh Nabi Raja itu sampajangnya. Makometijo ro kapa padi. Yan ang kataw lo umrah. Aga besi podangi. Kong kay rewa. Makadalang kaniya no rewa pole umrah. Dito to makada. Aga mo piga okoro, ya itu nakutan na, aga na bawa. Daw, aga na bawa. Makadai, gincung, cila, cere, kangero. Nang kataw pole Malaysia, aga na bawa. Milo, ang kataw bone lo Malaysia, nakutan na, aga na bawa. Baje. Kaya miro,
Ya jidenang kanakutannya tuh kok kata boleh pandang. Aga na bawa roti maros. Iya. Siapa? Oh iya. Oh iya. Ahlan wa sahlan bikum. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak anggota DPRD Provinsi Selatan. Iya. Jadi iya koto bicara makada kan angkat tu pacaramah deto wakada niga angkat ustaz makada pole mani mameraja nabi tanapang kayasa sampajang salah-salang itu nasabak magai tabukai gare Quran Nabi Isa waktu nai tanai okong makna aga tujuan munautus upang Allah Ta'ala aga nasa Nabi Isa saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat kami mana sampajang. Yang kedua Nabi Zakaria narap kulala na korange wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajan Nabi Zakaria kulala na mihrab Maryam masampajan Nabi Ibrahim aga padonganna Rabbana liyuqimas shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Jadi itu sampajange mapamule Nabi Adam angka memang na sampajang. Yang kedua ite gare Nabi tapole Makkah itilaw Madinah suruh masampajan. Oke buki tursina masam pajatoy mancaji imal lalo ke Masjidil Aqsa. Itu kan berarti angka memang na sampajang na jama na bitta na pamendre siruntu pang Allah Ta'ala. Jadi ya romendre na tanya sampajan na katay. Aga pale linuriyahu min ayatina. Melo ipo ang Allah Ta'ala pitangi na bitta di na curitan. Degaga taulino macanere suruga si bawa misang-isa na suruga. Wae angkay masolo ilalan na suruga dan menikmati air di dalam surga kecuali Rasulullah. De togaga taulino misang naraka si bawa isa na naraka tingkatan na naraka kecuali nabita. De togaga taulino bahkan nabi dan malaikat yang bisa melihat wajah Allah secara langsung kecuali Nabi Muhammad. Degaga. Nabi Musa si pak bicara. Iya. Makanya makadai ayat linuriyahu min ayatina melo ipitang deni ya curitan ya kong katau ya curitan mi pak bu lala tu matan nama ko apa nih bayangan nih iya tapi iya ko ipitang nih si salah maka satu-satunya orang yang bisa melihat bumi ya natunah kada watuna nako copo na lagi emonro na cuku-cuku na bitam mi telayawa na panaita apalan na sampajangi aga nasa nabita rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunat subuh masarolak di inayalino lololisa. Coba. Aga maknanya Pak Balu eroi podang aja mulau pasa ekode pampura masa sampai sunat subuh. Amiga apa tu papa saat tek dua mau pinang kenal lo pasa. Mega tu tahu dia na jampangi sampai sunat gara-gara kesibukan. Pak Galung, dia pernah pura masa pajak subuh no. Oke, maka dia nabi rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunat subuh masa rolak di inayalino lololisa. Aga maknanya rupa kolai balik. Aga maknanya kolai balik. Betul kan nah? Iya ko isa na milino si bawalino wa cinnai asam pajak sunat subuh bawan no. Angkanya kutilalan nah. Kode mo patapahang ni madudot to nga. Jadi upakoli kipe mga iya ko isa na lino melo tilaw asam pajas sunna subuki napatilaw. Ko isa na lino. Yan tu ampay ko to pura masam pajas sunna subuh age baca. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Ibaca kasiratu puradena kasia-sia tu tahu na mati lolo bija-bijan. Baca ya no kasiratu siaga manne o kote ko pure bako subuh. Nakama. Cek dek mau pa ya tu Pak ganai 10 5 menit. Tabaca ya roa dua tu pak doang aku tu makajala di baca kutu pura masa paja sunat subuh aga nomor sidi makanya bita kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil misan habibatani ila rahman angka dua ada magampan na lepa kalillah mata anak timbangan na kusuri monri na dani po ang Allah Ta'ala maka di nabita iya to na nabaca malaika na ipake dalle ko po ang Allah Ta'ala dalle
Mayana tu nak kada tahu baca isi kiri na malaika nasabari ni le dalle ya matotu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Apa lagi? Yang kedua, hadis saya. Tabaci akapata pulo. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa lagi? Iya kota bacamu ya ke 40. Kayak Bapak anggota dewan. Tong lebih ibu camat, Pak Desa. Upasangi, iya tu jabatan itu dia itu nama gampang. Jabatan cik di namanya gatau melong malai. Berat tantangan. Makanya musuh itu pasti banyak. Iya. Angka 2 talu tu tahu kau tu nasaparang ilalan atau tak salah. Makanya upasangi mau wasiat nabita. Siapa yang membaca doa ini? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akapata pulo riwat tu subuhe degaga tahu musuhnya yang bisa mencelakainya kata Nabi. Degaga tahu lino wat disolangi itu tahu. Apa lah itu? Iya kode ta sampa angka paselena kode ta sampa baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Iya kode ta sampa baca ya ro nasaba macipi wattu angka tapi asam pajasuna subuki nasaba ku sampai jasuna ta baca alam nasrah rakaat pertama alam tara kaifa bukan li ila fi quraisin rakaat kedua tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu kata Nabi. Ya kok alam nasrah siba alam tara kaifa Pak Bura tulang. Kok yakin akan dapat diutu yang itu tak pakai. Yakin akan dapat dilekak biasa tu mengilu-ngilu tu ya tu pakai. Ya itu tak baca insyaallah. Ya tu Pak Burana. Ya kok alam nasrah si bali ila fi quraisin degaga tau man niat majallok ko ini letuk ya tu. Itu di benteng. Iya. Magampang-gampang nih roh. Ento? Ya kode ta apalah ini meni bawang. Jadi itu kuncinya. Makanya jadi iya narori waktu nabita kan ipitangi tau. Ipitangi nabita. Maka dari nabita Pak Bu. Telu Pak disangan nalengak po Allah Ta'ala waktu kui pameraja. Si di Pak disangan isuro kak palebangi. Si di Pak disangan wat di ngupal bawa di de. Si di Pak disangan di mematona wat di ngupal bang. Jadi ada ilmu yang boleh Nabi sampaikan boleh tidak tergantung Rasulullah. Ada ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi, tidak boleh disembunyikan. Dan ada ilmu Nabi tidak boleh menyampaikan. Ada ya roh, ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi adalah ilmu syariat. Hukum-hukum agama. Wajib Nabi sampaikan. Ada ilmu Nabi boleh menyampaikan, boleh tidak. Hadis Qudsi ya. Ini hadis Qudsi. Boleh menyampaikan, boleh tidak. Itu adalah ilmu hakikat. Tapi angka ilmu, dia mematona wa dina palap manabita. Nabi tidak pernah membuka. Karena itu disebut ilmu sir ilahiyah. Purai siruntuk nabita si bapang Allah Ta'ala. Nah denang kana pawi nabita maka na makwarupan na pong Allah Ta'ala. Tidak pernah. Nah iya tidi ko to pura siruntuk tawe. Tau? Magampang ipau to. Ko pole ki siruntuk nang katau makutana maka na maga modele na yang tapay risak. Maka na malam-malam bado cilin na. Malampi uluan na mako tapay risak. Na makaday nabita siruntuk langsung nga pong Allah Ta'ala. Magi na dega makutanangi maka na maga modele na po Allah Ta'ala ya Rasulullah. Karena itu ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Iya. Jadi ko mak bicara Pak Disagang ya. Jadi angka tu tahu ya le Pak Disagang ko nabita tidak semua dibuka. Ada yang lain. Angka Pak Guru Fatihah satu sanad, satu napas. Pak Bure itu Pak kamu limay mako nitahan napasa napay baca Fatihah. Cik di minap pasa napay barungan napay palen na okoroken ri tujun na mapadi ya ko na mapadi wetang ya tuti pake napay palen na ya ko mapadi ulutta ya tuti pake Fatihah satu napas ya. Jadi Pak Burai itu dan itu diajarkan kepada Ibnu Abbas ya. Jadi mega angkat tu Pak disangai Pak guru ngi Sayyidina Ali karamallahu wajhah doa khusus tidak semua sahabat dikasih. Kenapa? Karena Nabi memilih yang bisa dia kasih. Maka nama Nabi berarti dia adil, bukan tidak adil. Ang namoje ti di makoto, maka dia nak ku ya wading Pak guru aku. Ya puya dia pernah wading. Makiro.
Namo tu pakantoro makado ya wat dingi podar rahasia ya dia pernah cocok iya. Itu ya na tunang kasahabat makutana makada ya Rasulullah fa aina Allah kenri mon ropo Allah taala akan asa nabita wallahu ala arsy istawa ya ropo Allah taala ke arsa ya si mon roh iya na tede pernah salai masigi napai masu tappa napai ro sahabat ci dia nasa fa aina Allah ya Rasulullah kenri mon ropo Allah taala akan asa nabita wallahu akrabu min hablil warid ya po Allah taala lebih macawi ni ya alomu pakutanana pada tapi lagi jawabannya nasaba iya tahu makutanai onna tahu mak bicara hakikatna sehingga pun yang kada lebih macawi ni ora alum iya onna iya tahu makutanai pak ahli syariah iya kau tahu makana lebih macawi ni ora alum tapi makana ya tu pe puak ko makoi itulah kenapa nabi merahasiakan sesuatu dan dia buka kepada yang lain agama nana khatibun nasa ala qadri ukulihim palap bangang yo kepada merupa tahu sesuai kadar kemampuannya maka dia tomato tariolo iya ko manu indo manu alengi rele iya ko anak manu alengi benih iya ko anak manu mo alengi rele tu nakadai iya ko pasarea kasihlah hukum-hukum tapi iya ko patareka kasih ilmu hakikat iya maka si jandi macara maka pas seko niro itambay mo piche de idi tumilawi tanaya kemudian aga na napau nabita watu nasiolo po Allah taala di alam mustawa maka day nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah ukiro lepa aga nasa po Allah taala nabaliwi po Allah taala dari salan na nabita maka day po Allah taala assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Napa makada nabitta assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Telu tu at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah itu beresalan na nabitta. Yan tu na pangolo. Maka di pong Allah taala assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pong Allah taala tiro jamin nabitta. Tapi nilaw inabita assalamu alaina tapas salama kapo wa ala ibadillahi sholihin si bawa atamu yang kay soleh yan ito na kadadua tamasara talu tamalaysang puang Allah taala si bawa nabita tamasarang tamalaysang atan na iya angkay termasuk soleh makanya ko tumat tahaya tu masahada itu niat ka pak jalo ya ko mak jalo memang ni tapalin na ijolo makadapi asyhadu alla ilaha illallah akani menre dua tu ya si depe Pak Jallo malam ku indok lima itu tahan engkay telu yawa yan tu nak kada dua temasara telu tamalaysa ya mato tu ko makdaka itaw ko kata dere dua tu lima na malam pu napay tanra ipasi tanra iya yan tu ampel law ban recek de law abio magi na telu ya tama ya mato tu nak kada dua temasara telu tamalaysa kata dere ita itu napasi depe itu ya nasabak lapalan alipu lama pertama lama madua huruf ha maka di Allahu lapalan na lima ya itu nak kada dua mupas aja mupas sarangnya dua dia itu nawat di masyarakat telu gitu ya mana mau tuh napake anu mi ropa lalam ni nakibua ya tu ampai tegare alipu tatong ya ko roko iha ya ko suju huruf mim ya ko tudang huruf dal kako tatong alipu tatoto ya huruf ha ka makoy tau roko ya tu ya ko huruf mim kal suju nasaba ulunna ya ko tudang huruf dal yan tu nakada alif ha mim dal aga bacana Ahmad ya ko ulue kan mim aroy huruf ha pinggul mim ajebi huruf dal okina Muhammad jadi tahu mas sampajange tauna ya sangi Muhammad sampajanna ya sangi Ahmad nigaro Ahmad nur Muhammad nigaro Muhammad nabitta yan tu nakada tahu mas sampajange mitu ya sat tahu ya ko dena sampajatannya tahu apa hangnya ya koto tama si lalam apole yang ngetas sih watak kali itu buka sara ya apa apole yang ngena polok kui api polok kui anginge polok kui tanah polok kui wae apa unsurna api sifat na tato ngalipu anginge sifat na roko huruf hai tanah sifat na suju huruf mim wae sifat na tudang huruf dal unsur penciptaan juga dari Ahmad iya natu nakada tay sulap apa nalamana to pa Abu Bakar ngepa to angolongan ngepa to iya
Tami mati itu pitu sih imon rina. Hanya tu pitu ngas so jajin na hakikai. Pitu tahun sore masam pajang. Sama kira. Pitu mana tuh? Magi ayat suratul Fatihah na pitu ayat. Matawapa ite ka pitu macane. Masa ite ka pitu to. Langi pitu susung. Tanay pitu lapi. Aja no bahas ya. Itu ampe to matot tariolo kong kadinang kangkana pitu-pitu. Tapanarak ko o tatu na pabiring. Nasa ngindo dui na dia na capu nasa di ko kung kamu ya manasa ni. Pak dia mau balancai. Kan gitu. Tapi itulah hakikat angka. Kemudian no inabitta napa yalan no 10 menit kangkana. No inabitta. Maka Rasulullah kembali ke langit ke-6, ke langit ke-7, siruntu Nabi Ibrahim. Aga nasa Nabi Ibrahim, Muhammad, aga mu polem, de nakada aga mu ita. Aga na podakku pong Allah Ta'ala de. Aga memang musaksikan Muhammad de. Makadami, aga mu polem. Namu idi, makotoro kong katolo sompa, aga mu polem, milo. Aga mu polem, makin nabita sampajang. Makadana nabita sampajang, tapanabali Ibrahim makada siaga. Coba. Apa ia kene denis sangin Nabi Ibrahim sampajangnya? Pasti makutana kadaga ya sa sampajang Muhammad. Tapi nasa mas sampajang memang ni Nabi Ibrahim, jadi makutana mani makada siaga. Apa ia lengi sampajang Nabi Ibrahim? Apa mi ia lengi? Nabita makada siaga Muhammad, maka nabita 50. Mario Maranno Nabi Ibrahim. Mario Maranno. Muhammad masabak mayga tu. Wilawi Muhammad asal ngalalo ka uko umakmu nariko na jamay. Taro niya patarong ang syafaat pahala. Makanya tu kutu tahayay angka na tu berasal lang ibali. Assalamu alaik. Kesana kama sallaita ala Ibrahim. Maginan katama Nabi Ibrahim alina metomil lawi. Dan kita dikasih. No inabita loko langit ke-6. Siruntu Nabi Musa ya matoron aku tanang. Den akan agamu ita makadan agamu polem Muhammad aga nalek ko pong Allah Ta'ala kada sampajang Musa siaga 50. Nabi Musa na tumu bakalan na nasa Muhammad deto kira-kira na marejing untuk umat mo apa cik dimi tu na jamay icalla tu na 50 tu okay. Yan na na jamay salah sidin na tu kira-kira deto na matala ilawi kurang keringanan. Nanaman itu nabita makoto nga jero. Rewa nabita, lay kurangi 5. Pura yero rewa nabita, maka Nabi Musa maga Muhammad nasa. Alhamdulillah, nakurangi po ng Allah Ta'ala 5 nasa ide namunya tu mega mopi enre po milaw. Menre si nabita, akaserai malaw lisu. No si nabita maka Nabi Musa. Siya ni Muhammad, maka nabita 5 man ni Musa, maka Nabi Musa de enre po milawi. Mapikiri nabita. Sisa nga menre ikurangi 5, na 5 man ni. Ya ko menre mo pa chapu ye. Kamakuin lo. Apa tali mana kurangi po Allah Ta'ala. Maka Nabi tamatana na Musa. Saya sudah tidak bisa lagi meminta. Ini pun sudah terlalu banyak yang dikurangi. Napatadang iliman na Nabi Musa ukwaro na nabita. Napamakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Inilah kalimatnya Nabi Musa. Tania iya romaloli sunna nabita makada kurangi sampai jangan kebutuhan na tania. Makalam mematomi Nabi Musa. Nasaba din ng kanite rupan na pong Allah Ta'ala kolino iya ko poli nabita si runto pong Allah Ta'ala ang kamopi yaro cahaya makdake ko rupan na nabita iya na ronahita sehingga makaday Ahmad Ruhullah ukwilalan na nurmu Muhammad witay ruh na pong Allah Ta'ala halusuk na nawita ko pada kong kataw si Chandri pa ako kataw si Chandri nang kachandri na ko bola na agi cara na din na Palau di sugi, nasa taruh ni HP mo di, taruh niya nung muli supaya rewa itu, makomati itu Nabi Musa. Karena dia menikmati, melihat, memandang wajah Allah yang nurnya saja membuat Nabi Musa itu sangat senang, apalagi melihat langsung. Napa maka dari Nabi Musa, Muhammad Habibullah. Muhammad ikotongan na tauhipujin na pong Allah Ta'ala. Apa iya di yalip parenta dia nang kanitawari, iko miya tutawari parenta na pong Allah Ta'ala. Lay kurang itongan. Bahkan kene rewa mo po capu ya tu. Tapi nali de cepalang ka Nabi Musa. Kene de gagay manrasa. Tanya imang ya una-una pak bangi. Aka 50 may malaw lisu de. Napan na mapadi ulo. De na tu mo ko bolana na rewa. Kan. Yan nali de cek.
Talanya sukuru ke Pak Yaro sampajangnya 50 ikurangi mancaji 5. Tapi 50 mati jajinna tuh. Nah sama makanya pun Allah Ta'ala manja abil hasanati palahu asru amsalihah. Ya kamu pigau icidi upak gana kau ke 10. Yana tuh 10 5 kali. Mancaji mati 50. Kamu dia terina bitta. Syukurui tapi merenui malai ya sampajangnya. Maka turunlah Jibril. Nah sore Nabi tak kopore mak bere selang baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Magina 33, 10 pi jumlah rakaat salat ditambah 33, 50 mati jumlah. Iya na tu tasing keru okoti lalan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilmil mukashafah wal basir wal iman wal islam. Ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Mudah-mudahan asirun tukat rilalania on roma baraka rilalanna ya wattewe namo manihaya wattu tinro. Sitoman na imon rinna loro tu makanja koto matinro istirahat. Apa ya kimon rinna asara natyangi nabita yon rimatinro latu isa. Mudah-mudahan angka 2 talupa di sana talolongan lawita ijata si tanganan di 10. Jadi jolo-jolo kanjaki peresana si tangana 2 liwa jadi upasangi saya ceramah 1 jam mudah-mudahan ang kabarakata lolongan makuye aja na ubicaray aga peristiwa na alami na bitta jauh sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi aja na ubicaray yan maga proses mate na bainina na bitta amurena yang kay mancaji palapi arona juga meninggal laiboy ko ekonominna degaga tau melum sigaru sibawa nabita kecuali hanya orang-orang tertentu aja no bicara ya lo iya na perlu bicara ya waktu ya narito aga na alami nabita mapamulay melona ipalalang latu angkana rewa sibawa aga na tarima oleh risiruntu na pong Allah Ta'ala telu sebelum ipalalang rilalang alalangan na si bawa iya na poleng ni nabita. Pertama, iya ro ale malabina nabita pa bu pura irisang narampe tau pacara may masaworo. Yan ang kamu pacara mameraja narampe ya tumakkada. Sebelum ipalalan nabita laipue me matotu arona. Agan na yala jantur na. Na palay patamaw ko si di onrong makaday wadah yan na ro onrongnya pura ilisari air samsam iya jadi makaday pasyariae lay bisaywi atinna nabita dengan menggunakan air samsam ya ko bicara syariat tapi ya ko bicara tareka denakor ko bicara hakikat makaday ya ko makadaki ibisaywi atinna nabita berarti macarepa atinna nabita nama pacingi atinna nabita na way samsam pacing nasaba itu yang nur langsung dari Allah jadi aga maknana ko tareka bicaray nabali makada way samsam melo ilisari baraka sehingga yalingi kesempata ges say jantun na nabita iya to na ropas sabarang 2 tu baraka na way samsam nomor di Waddi mancaji Pak Burah. Nomor 2 maso tawe na rekodino. Karena itu pengganti makanan. Iya ko tulen minu way biasa si botolo, de tulen minu iko way samsam. Karena itu kenyang. Dan Rasulullah mengatakan air samsam adalah pengganti makanan. Itu keistimewaannya. Jadi rupurana ipasigis sa sibawa jantun na nabita nalay pe mamalaika iya way samsam ena parewa iloko sumur samsam itulah pasabaran na way samsam mancaji Pak Burah na sabak magay puray sige salanso si bawa jantun na nabita
Megay ga jamaah takapang ko pole umrah na di. Megay ga pangumrah ko Mega to ni pole haji to. Iyaro ko matawa pa itawi ko baitulway. Malada nakuragay supaya wanulle tambus mabaw ko hajar aswad. Iya. Bahkan mau masesah nakuragay itu nakbaw ko hajar aswad. Makanya itu pandrita. Ia tuh hajar aswad sebenarnya tidak mulia. Nah sebab itu batu dari surga. Jadi itu hajar aswad batu pole surga. Biasa batu na pamulan no mapute. Tapi marepa ina bau tawe lette ia rodosai oko batue nasabari naman ceji mabolok. Makanya disebut hajar aswad. Tapi ia tuh batue kona tunu itawe dia nama solang. Napa curu itawe kowe dia na labu tapi batu. Karena itu 4 kali dicuri. Akap patu ninau tawe ya tuh batu itu. Pacapuran ninau digunakan kapak. Yana tuh ampai lay sapu bandren naman ceji mapute dibungkus na sabak cuppe. Puray na watta tewa sewase. Banci-banci. Waktu na ninau. Nasabak. Melo inareko koro kampunge. Lete itawelo koro melaksanakan ibadah haji. Supaya lolongan ekonomi. Mapiro sampai ninau. Ternyata tidak bisa. Iya na hajar aswad maka itu pandita dega ga jamaah haji si ba jamaah umrah bawi hajar aswad bikin denang kana bawi nabita. Ano? Jawab. Ya kene waktu na matawa nabita makamu Ibrahim na bau pasti makamu Ibrahim lay bau ko matawa pa. Tapi karena hajar aswad na bau nabita jadi hajar aswad tidaklah mulia tapi dia dimuliakan. Nasabah Rasulullah pernah menciumnya. Iya. Jadi alena tahun nak yang mewakili Bapak Bupati terpilih, beliau itu mendapatkan kemuliaan berkat membantu Pak Bupati mensukseskan hajatnya. Jadi makiros itu kan, ya dia mau tamalada, maka tahu biasa menjadi angkat tuh derajat ya kak karena mengikuti sesuatu yang derajatnya kemudian dimuliakan. Makiro ya. Jadi ya narubatue dimuliakan na sama pure na bau nabita. Ya to pas sabarang kumalalang inabita angka alut tutu ditutupi awan. Nasabak makanya itu pandita na jagai po ang Allah Ta'ala matasoy. Apa iya ko langsung cahaya na lopot tubun na nabita hancur imatan nasoy. Nasabak nur na matan nasoy puluk ko nuru Muhammad. Jadi ya nabita ditutupi sebenarnya tanya nabita itu tuh matan nasoy na jagai po ang Allah Ta'ala supaya dia na hancur. Jadi itu kebalikannya. Jadi kalau kata tasawuf itu tulisi kebalikannya na bicara. Pada kumakutana kak, kaya kata sukuruki maso atau maliwasannya. Maso iya. Iya ko makanya pangulut ta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Iya ko angkat tau yan ni maso ko maso ina sukuru. Dito gaga beda na si bawa asu itu. Iya. Apa iya tu asya ko maso isukuru matoi. Ya ko maliwasan ide na sukuru. Maka dito pandita pa hakiki. De na mungkin malunraan rebe muanre na rekode mo maliwasan. De na mungkin makanja way emino na rekode mo madakka. Maka sukuru ki liwasan ni sukuru ki dakkay karena nikmat lahir dari situ. Ya ko tahu maso manre 5 penne. Pura manre 5 panen apa sorongan nanre dena melo manre apa mapaiman itu tapi ia ko tahu maliwasang namo de gaga pakanre na nagan rusuto magi na liwa lunra na way putebe na rekoto buka karena kita sangat haus makanya yang disyukuri adalah haus dan lapar nasabak nikmat lahir dari situ. Itu ko mereka pada mi kong kataw makada mga kaseke dito gaga si ko tangan na tahu seke pak tahu magala ni milaw mega. Iya. Ya kok kita saupu itu dia tahu seke. Ya kok tahu makan sama seke ya anu tapodang makan datanya le sama seke iko magala milaw. Iya. Aja negara milaw tanah dia sama seke. Ya, itu kuncinya. Karena rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan. Iya. Iya na to kasih rajin na biasa to kepala desa itu bupati bi anggota dewan. Ukun itu beratnya. Madari bantu teh patatau tuli bantu cicam ni pasala tap pemakan tahu seke. Iya. Apa tahu magala milaw. Iya.
No? Kemudian agama nana ya roh, kami ini malah hikmah to, iya na hikmah na, magi na jantun na nabitta, made ni dio, made ni jenneki, tidak semua, tapi jantun na miyala. Agama nana, iya komelo kalau si runtuk pong Allah Taala, atau sininna anu melo mo jama komeko pasibatil ko pong Allah Taala, niya mo jolo mo padeceng. Apa iya nasalah kue, dia itu nalari lokor. Imangnya komelo ki marimang pakanja kilalo. Dua telu tu ya ima wampar. Nareko angka imang raka pamulan nama sampai jam mangaribi, raka kaduan nama sampai jam mangaribi makanja bate nak baca Fatihah. Malampe waktu na pake, tapi rakaat ketiga nabala ina sabade nang kalingay makmunna tamparang ni imam makwir. Magay makanja ibate nak baca nang kalingay tawe. Padahal ia sampajangnya untuk pong Allah Ta'ala. Melo nang kalinga tawe de nang kalinga tawe. Mesti mo pakanjaki bate mo baca. Pak pada paday nang kalinga tawe si bawa de nang kalinga tawe supaya sampajang mo memang untuk pong Allah Ta'ala. Tania untuk jamaah. Iya. Marepa-repa kiruntu imam makorori. Oh iya ko raka pamulan na way maka kanja lagona. Alhamdulillah. Si sana raka katelu. Alhamdulillah. Magi nang kamalasi ang kamakanja. Iyaro makanja ina sabak nang kalinga jamaah. Berarti sampajamu tanya untuk pong Allah Ta'ala. Untuk jamaahmu. Iya na tupas sampajam matu irempelkan sampajam na kusurimon. Atika ki. Makanya tu dia na sambara maju mancaji imam. Tapi aja no bahas si dia matu gagamelo maju lo kuyolo. Iya. Jadi ro atiro para lu pakanjaki ya kotomelo makasibi ang okoyo kumana mimon ro pa. Kemudian yang kedua sininna lasai okolino sininna anu masalay mo bae ulo kotomi lalang. Lasaati, paddiati, siriati, matandreati, inaati manam ni. Iya, yan ang kataw maborro berarti atin na tu masalah. Iya. Yan ang kataw pacay-cayran, atin na to masalah. Yan ang kataw tulimelula day pakalabdi, atin na to masalah. Iya, tapi iya kumakanja iya, namo agay podangi, dega urusan. Kumakanja iya. Tapi iya kumasalah iya, degaga, namo anu makanja na jamat na sa to salah. Ang kay Pak Bupati kunjungan nasa kasyatu Bupati Nilo Yachang. Dena denukba, maka day Bupati denang kanaukba. Dikere. Anggota dewa mak bagi-bagi nasa masogo sisa na din nak bagi nasa tauseke maga ya pitangi sumbangangin nasa Melo Yachang isu buy sumbangangin nasa dinang kana bere iya majai lalangin nasa makajala langin nasa wadi paca di kolam sisa na makanja lalangin nasa capu manuku na lapoto gara-gara makanja lalangin dinang kana manyamang yan na yan ito ti malasay na de gaga masumbangin tayo nasa tiyak Melo niya tiyachak maliw to balibola nasa tiyak na cicilnya itu kita kata natanya itu isuro wajah iya lawi umrah tayo na postingi alhamdulillah baru-baru ki nasa salasay matawapa aga nasa tiyak na pita-pita siya tumrana tanya tayo mapita-pitangi alena malasati ya pak dia na jokka lawi tayo warunge na foto inanreview ko warunge. Terima kasih banyak sudah diteraktir makan letting langsung makan dia Melo siya tiyachang ternyata we Melo Yachang iko malah saat ya Pak Denioli ko kan begitu jadi sitongan na degaga masalah tu nareko ya makanja tapi namo maga kanja na isaliwa ko ya masalah mana tuh iya makanya itulah maknanya ya komelo kalau si runtuh pong Allah Ta'ala pacingi jolo iya namun yang merosi dia ta'ala makanjan. Iya. Mempadai. Itu hikmah pertama. Yang kedua. Iya ronabita kang ayat to subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah asra yang memperjalankan bi abdihi atanna. Jadi dia itu nak kena napalalang inabita, dia itu nak kena napalalang Nabi Muhammad deh. Dia nak kada asra bi rasulin de surona dia tu nak kada asra bi Muhammadin de tapi maka dia asra bi abdihi
memperjalankan hambanya. Ia komeki ipalalang ancaji ataki. Kenapa disebut bi abdihi? Dan Nabi Muhammadin. Ya kene makna bi Muhammadin berarti nabi tami bawa wad dingi palalang. Ya kene makna bi rasulin berarti suruh nabi bawa wad dina palalang. Tapi makna bi abdihi hamba. Namuidi yang kay okwilalan na suruh toki malalang. Tapi peko carana ancaji ataki. Dua tuh angka tahu mengaku ata, angka tahu ya gangkui sebagai ata, si salah. Loh, maka itu ya paku ya. Tes saga Pak Prabowo. Tes saga. Tapi mereka giling. Nais saki ga Prabowo. Nah, deh. Jadi makuiro. Jadi angka tahu mengaku ata, tapi tidak diakui sebagai hamba. Alena mi mengaku. Tapi ya kupuang Allah Ta'ala mengakui wi atanna. Pasti. Dan itu bisa berjalan. Asra ipalalang angka jandin di ropa. Ya ro jandin dingi ko macenne normal dega gesai 24 jam sesusi wani. Sisa mi macenne. Tapi ya ko napano ipu imang ya ro jange napa naputa namo kasih ratu macenne jadi to. Jadi betul kan na ya ko nabita ni melo malalang. Demeto na dapi Masjidil Aqsa. Tapi nasaba ipalalang ni namok ka 10 malaw lisu jadi to. Begitu maknanya. Jolo-jolo ia tuh tahu ipalalangnya kepuang Allah Ta'ala Nabi 2. Nabi Musa. Isra tuh Nabi Musa. Wattunna loko negeri Madian. Ya kumalalang itu melo 10 sona nola ya. Ada mengatakan 5 hari lebih. Tapi si pulauan ini naletuk. Makanya Nabi yang diisrakan itu selain Nabi Muhammad juga Nabi Musa. Angkato Nabi dena Isra tapi langsung Mi'raj. Langsung mendrek lagi. Deni palalang langsung yakka niga Nabi Isa. Ia tuh Nabi Isa langsung yakka loko langit kedua. Jadi deni palalang lintasan bumi. Tapi langsung yakka mendrek oko lagi. Nabi yang dimi'rajkan itu selain Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Demi nada api lagi mapitue oko mi kedua. Monro. Agak hikmah ni lolo ngapa oke. Maka da angka tahu pandrita tuh kumancaji atai berarti wali nih. Iya ko tahu pandrita wali. Wadit tu angka oko si dia onrong. 2 onron nonroi. Nah cik dimi tahu. Iya. Ya kongka alumni DDI. Guru tak Kiai Abdul Rahman Abu Dale itu saya dapat kesaksian dari beberapa muridnya. Dan itu guru tak biasa maka tok badua masigi nonroi maka tok baku Jumat. Ya, kak dei pagaga HP rio loh. Iya. Namo idi mako kawat di matoe. 2 onroi dalam satu waktu. Eko carana video call ni gare. Dah? Ya kong kataw ko makka nama video call angka gambara na lattu angka suara nama bicara ko layar na kenro no latamo corona di gaga kabalna. Besini malepang angka layarna laipas sa nomoro na nawat diri tataunna. Itu karena menggunakan energi cahaya. Namanya jaringan. Na iya tahu pandrita pulukpi kalbun na cahaya. Jadi na pakai HP nawat diletuk koron-ron. Iya mana teknologi ya kita makoko aku meki buktikan. Itu maka danule gape malalangnya makoro si jana. Manang kalatu o corona cinampak ni ala ki gare bayanga maga ko mabel itawe. Na dia nagan nasi di 10 dati iya tu nalatu na Makkah. Gare. Namakiro. Iya ko nabongkar ite rahasia na ya video call napanala cahaya na korangnya na kait kami. Tak buka rahasia na wali. Tapi jarang ulama bahas itu. Ene kata niki, ya ko matinro ki ko talutulu ki. Biasa ki matinro katulu-tulu to. Iya ro ko katulu-tulu ki, kita ale talojo Panda, kita ale talojo Jakarta, makita ki. Tai taleta to. Mata aga tapake makita na makapanjangi ko to matinro. Mata age pake. Ternyata mata batin, tania. Karena mata batin tidak akan aktif ketika kita dalam keadaan tidur.
Yang kedua ya ko katulu-tulu teh 5 mi manne matinro na pole Jakarta malolis. Padahal ya ko mapasawa ya 2 jam. Padahal 5 mi manne berarti angka waddi onroi lettu si bawa rewa dengan waktu 5 menit dan bisa kita melihat. Dan waktu itu lama di dalam mimpi tapi cinampak di dalam tidur. Iya kota sakimo pite okko watakalena iya natuna terbatas. Tapi ya kalau lepa ipolokoro itu yang tidak terbatas. Iya natuna pakai tahu kadrita. Ya. Tapi aja nanti bahas ya Pak, malah saului matu kolokoro. Kemudian iya namanya loyalan. Iya kotomak bicara alalangang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya lo nak baca nak taro tu na mengaji. Magi na masigi na tepuh. Dengar. Minal masjidil haram, poloko masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah padahal Nabi tadi na lokor. Oki masjidil haram itilau Madinah. Oki Madinah napai pataru lo bukit Tursina. Oki bukit Tursina napai bawa lokko sebelah salatan masjidil aqsa angkau rokor ya baital lahmi. Boleh meni baital lahmi na pertama masjidil aqsa. Dengar. Jadi Nabi itu tidak lurus. Bikinnya okui masjidil haram Nabi testar. Langsung lo ke masjidil aqsa. Sisa bumi 40 na kilo na perjalanan na. Tapi boleh masjidil haram. Lau Madinah masam pajak jolo. Pure masam pajak ke Madinah. Ibawin lo ke bukit Tursina masam pajak. Selesai masam pajak ke bukit Tursina. Ibawin lo ke baital lahmi masam pajak. Selesai masam pajak ke baital lahmi. Lai patami masjidil aqsa. Napai suruh Nabi tamancajima. Makmunna adalah seluruh Nabi dan Rasul. Pura ya rona pemasuk Nabi tak oko para karangan nama Masjidil Aqsa dari jauh kasih tidak jauh dari situ angka batu malepang itu agak datar di atasnya tapi agak bulat di bagian bawah ia naro batu yang nurui Nabi tertudang watunna nelo menre langi makan deh Nabi tanioli menre langi macio ia batu ere na cukuki Nabi tanapa namparang maka da oko no tu aja na macio ia batu ere tarakani pole tanah. Tapi isuru ko Nabi tandena kana Nabi tarewa ko maka Nabi okono tuh tak gantungi denendre lagi de tonano sampai hari ini batu itu masih tergantung. Ya kau tak buka ya HP tak diketik di Google itu batu gantung peristiwa Isra Mi'raj sampai hari ini batu itu tidak sandar ke tanah. Itu buktinya Isra Mi'raj. Jadi upasangnya itu Nabi tak boleh Makkah lau Madinah jolo masam pajak suruh ko malaikat Jibril. Pure masam pajang ko Madinah, lai bawa lo ko bukit Tursina. Pure masam pajang ko bukit Tursina, ibawa lo ko baital lahmi. Yan atu nak katana Nabi ta. Onrong aga ye, maka dai malaikat Jibril Madinah, o ko matu malaikat dapur Muhammad. Waktu na ko bukit Tursina makutana tu Nabi ta. Onrong aga ye Jibril, maka dai onrona Nabi Musa ko si pak bicara langsung si Bapa Allah Taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian ibawa lo baital lahmi, pure masam pajang Nabi ta makutana. Onrong aga Jibril. Maka dia malaikat Jibril, oko ni Nabi Isa ijajian. Agak maknanya Pak. Apa maknanya ini? Kira-kira. Magi nang kaya Nabi ta, made na loko masigi. Tapi natapo ya ikan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi magi di Palestina Nabi ta, itilau Madinah itilau bukit Tursina. Nomor rosidi. Tak ketani masa ya. Maka daya komelo ki joka usaha kami alalangat ta masigi loko masigi. Yan na riyasat tau Isra. Pikiyasan pada barakna. Meki loju pandang. Lalu agite ko loju pandang. Aja na loju pandang. Meki lo sidra. Lalu sopeng barakna makada meki joka. Asam pajasubu ni ko masigi ero. Asam pajasubu makada meka matu lo sidra. Pura ki masam pajasubu tania ka meman ni. Makada oko ka matu sopeng masam pajalor. Tanya kami mandi. Jadi aku kak matu masjid Rayana batu-batu sope masam pejalor. Iya kota salah ini matu ukun rongewe. Napai tadapi bone agasanet sope kota. Tapa kecelakaan ni. Natomate. Aga pakutana na pengalata lalu ko malaikat. Cik di bawah. Pole kenroy atako kenroy melolo. Maka da polukui masigi masam pajasubu. Melo ilaw masjid Rayana batu-batu masam pajalor. Maka din pong Allah Ta'ala atakku ya tu patami suruka. Aja mo paresay. Nasa bapulok ko'y masigi, ilaw ko masigi. Itulah hakikat Isra.
Mega tu tau malalam, tanya masih kina sapa, aga pale, nasa ngoko ki anu matu lep pamanre. Iya. Kenapa ayat itu menyebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Tapi Nabi taka pole Madinah pole Bukit Tursina na palau Baitalahmi, na pasangi. Namo meki lau pasae aja na pasae tapau tapi akadaki oko kak matu masam pajaloroy oko kak matu masam pajangasara namo lepangi oko pasae namo lepangi oko warungi taki capak nam yang lalangan nyalai bilang itulah hakikat Isra. Iya. Makomoro potome malalam kak meteta ni mameraja to iya. Rogi ki kode tale isa na meraja nasabaya tu kok pikir dini runtuk ya tu okomi kajian tareka runtuk itu iya jadi upasangi ya mau ta pake iya matotu na pake tau pandrita atau kobone tau matot tariolo engkau papake makokoy angkat tunasa sampajat tepat tuh ya setang kali ngadi jenne taluka sampajat tepat tuh iya makanya sampajat tepat tuh jenne taluka iya nak mondre makokoy makadang itu cerita bola ronda. Iya. Sebenarnya ya sangi jenne taluka sampai tepat tuh itu hadis Nabi. Hadis itu angka kok kita na pengulut Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Angka. Jadi aja tak kada ya resangnya sampai tepat tuh deka dasarna hadis. Maka dari Nabi ta umatku adalah umat yang paling beruntung. Nasabak na welai wisi dedecen nang ujui bideceng decelian. Teko carana makuye. Onna rokama sampai jaloro ki. Riwat tu suju pacapurat tamas sampai jaloro tania kameman ni mas sampai jangasara. Matu ko suju pacapuran ni sampai jangasara tania kameman ni untuk mas sampai jang mengeribi. Jadi ipasi sumpungi materu apa iya tu niat na sampajangnya dua tu niat sampajang niat melo mas sampajang okui suju pacapurangi iya ko niat sampajang okui kata bere kita pahami jadi iya ko suju pacapurangi mas sampajang asara matu niat memang ni untuk mas sampajang mengeribi iya tu ampai sampajangnya aga patutuna bere salam akasiaga akadua. Nah iya tuh beres selangnya dua nih. Si runtuk nih tuh tahu enak beres selang. Si bawa terpisah. Jadi magin atau mak beres selang lo atau pasti sumpungi waktu sampajangnya berikutnya. Magin atau mak beres selang lo abio. Napa mula pasal waktu sampajangnya setelahnya. Aja mula pasangin nareko deh pernah takatan nih rosi wali. Ya naru ya sesampajat tepat tuh. Jadi kendro ki lo tataki menuju ke sholat. Iya na tu nasa tau pandrita makada namoko ko yase nakasorokmu mate sahito ko mate ko. Namoko ko pasae mate sahito ko nasaba namati ko ang ujos sampajang. Tapahan nih. Iya ko dia tapahan ni makunro to kang. Iya. Nabi tanaro makada umatku adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi ya komu salai dia sampai jaloroy. Pasti sumpu memang ya sarai. Apa iya kode ta sumpung mak beres selangi tatutui. Deta pasti sambungi. Nah 5 menit masam pajang. Kali 5 nih gare. Berarti 25 menit. Nah 20 pajang waktu nalengi ko Allah Ta'ala. Maga niya rupal lawangan na. Tulemo pertanggungjawabkan. Iyo po ko tasumpungi makaname kilo masam pajang asara. Tatta tuli tasumpu materu. Ya tona tu pas sabarang. Kenapa orang itu kekal di dalam surga? Padahal umur dan pahala terbatas. Itu karena niat baik yang selalu jalan pahalanya. Iya. Jadi apa sih sumpu ni materu? Macam ramalangi. Ya matu ko mapuasa pacapurangi malampi sunga ki. Tapuasa aso pacapurangi. Narekomelo ki buka. Taniakan memang ni mapuasa tau pemang. Mengujui puasa atau pemang. Iya ko tarawih ki tarawih terakhir sujuk pacapuran na malam terakhir niakan memang ni pasi sumpungi tarawih pamulang atau pemang. Jadi jalan materu mapasusak kaki makoto taniakan memang ni tau pemang supaya terus jalan. Ya nariasan nasalai ci dedeceng nangujui decelen. Nah. Jadi itu aja lalu tapapatui
Apa ya tapapat tu itu 5 menit. Masampai jam mangaribi 5 menit napa mak gosip si tengah jam bangkero ni 25 menit. Dia dulu tutup. Iya. Ini kuncinya. Jadi itu sederhana saja, Pak. Ya na tu napahat atau mata tariolo. Kaya gato si pe nasa jenne taluka. Ya nasanga jenne taluka, maka dia tu jenne enak dia nak bisa mapipacin ni. Apa ia ko pure mak jenne tena leja tai manu dia na batal jenne na. Dia mina wat di masampajan na sabak muta najis sih. Jadi ya ko pure mak jenne taleja tai manu loki mak bisa kaje aja na tak jenne pemang na sabak dia na batal jenne tak. Mega apa tu tahu mak jenne pemat de. Tapi agak batal jenne. Nareko buang angin, buang air kecil, buang air besar. Si bawa si gesay oli na arone makunre taniay mahram degaga palapi na batal tu. Tapi iya ko to majenne nang kanaji si okolima tabi say di jolo iro najisi na paki majenne jadi ya tu jenne taniya pak bisa tapi mapepacin ni makanya disebut at-tuhuru. Ada itu nak kena membersihkan, komajen ni maknanya mensucikan. Itu si salah. Iya na tu nak kena tahu pandai teh. Aga JP bisai, mak bisa 5. Oh, na iya na mega dosa na. Pak iya na mak jaluk ko HP tu 5 ko. Iya na. Iya to 5 matanda tanga ko may maka iya mana he. Iya na ro ibisay na tumilaw do tapacingi po sininna dosa angkay pole limakku. Ibisay di kedua po talisar nga kasi baraka limakku na wading kita jagay aja nakibwa dosa. Ibisay nomor 3 talingi cahaya po ngoko sorimon ria limakku na wading nga napasalama. Ya ko to makalimom mo tapacingi sininna dosa angkay pole ko capak lilaku pure awirek kada masalay. Napa to makalimom mo kedua tajagaya nga lilaku po ngaja nak berek kada anu cecay. Ya ku yang ketiga tapas salamaka nga lilaku po talingi cahaya baraka da surimon rimo mati. Ya ko to majulu mata jag pacinga nga dosay pole di mataku pakitaku. Ya nama kay gadosana. Patito pa Facebook pa YouTube kamana ni ko. Iya. Magala majille celeng yang mana niya. Yang kedua tajagaya nga mataku aja ni tay anu cecay po. Yang ketiga tapancaji mataku mapunay cahaya na waddi makita matarla resurimon rimo mati. Iya ko to bisay 5 tahu pancaji langgama nang idosay pule ri 5 tahu kupon pule na pigaw pancaji bi 5 tahu kulima kartarima kita catatan amal ko surimon ripo. Pak salama kitu ko 5 tahu tatarima. Tatarimi baraka po makotoro iya ko uluy pikirannya iya ko do cili pareng kalinga iya ko ajewe joka iya na royasa jenne taluka na mo batal jenne mo tapi pak dongan na si baraka na din atadeng na sabak pura mi pati milaw. Iya. Yo poko mak jenne mina cacopang gitu sasa di pada pura pulung ani mati gaji. Iya. Jadi na lisa jenne. Iya. Tapahan ni kira-kira kan kayar. Iya tu jenne na sabak makadaki jenne mampe pacing at-tuhuru kan apa aja tu pacing an-nadapa paci carepa at-tuhuru paci hakiki at-taskiyah paci ngati as-saka paci warampana saka. Jadi namo akasiratu tadi say warat takodeta waja isaka na kumagalungi tatta ima carepa mataru iya tanri iya tu nasolangi ati. Iya. Iya namu bisay nasabak carepa na waramparang isaka. Iya na tunak kada pasu isaka na waramparang mo na mapacing. Ya kung kagagay lang gana mapacing ko mo berarti ropo to. Makanya aja tapo tarima saka. Kotanya ha tajalalo tatarimay nasabak carepa iya tu. Tapi iya kolok ito kasih-kasih de nan caji carepa. Aga pale napak baraka ipo ng Allah Ta'ala. Walengi contoh. Besa kimita tahu jangan. Biasa malalang to. Malalang. Akasya kay manre lalan na si minggu palimatanre at kadua mi. Aga nanre. Biasa anu na beta wele panite. Akasya kay minum. Mungkin hanya sekali dalam 1 minggu. Kenri malawe kadang singgah dia minum di sumur. Tapi angka kata runtuk napat diri watan na nalasay gara-gara andre. Tidak ada. Magay narubay po ng Allah Ta'ala na lisari baraka. Tapi makay kataw, o kaboting pura ni bisay agagay.
Manasu ni ipakanjaki jagana, lai buku ni palasti. Sisana pura nandre nakana penyakit gula. Magai dena lagga carepana. Lahiran na mina pacing, hakikin na macarepa mopi. Iya natama iya tuh tatap makasola. Iya. Iya kung kabola nan repi. Ang kapasa nan repi. Tapares sa ide na makanja sakka na tekot. Apa iya tu sakka care paroppo ilagga. Na iya api de nan rikotan niya roppo. Iya. Namo bola batu tabangong. De na pake gordeng. Nan repi. Nan repi. Iya. Nan repi ko bola batu. Maka na bola batu nan repi. Maluat tu. Magay. Macarepa iya tu nasaba ang karoppo ko tu nan repi. Mapacin ni pakita mata lahiran. Tapi hakiki nasaba iya tu api sipak na ni matuno. Iya ko nalagga ipong Allah Ta'ala sipak na dia na matuno. Aga butina Nabi Ibrahim. Patapulo sona patapulo wanina kilalan na api. Denan re api. Wajujun na sukumoy. Nasaba magay. Tau mapacing. Tamok ko tangana api. Aga maknana pa. Oko sori monri. Yan na makanja mo sakka mo. Denan re ko api. Itu kuncinya. Iya. Iya. Jadi itu kuncinya. Usahakan. Iya komelo ki salama agagatta talaga iya rawat dinge makasola. Tanya ini jaga ini. Apa ya ini me jaga ini detulay. Detulay. Tapi aku pong Allah Ta'ala jaga ini na tu nak kata pandita. Tanya punna pong Allah Ta'ala. Naiya tu termasuk aga sana balesu ya. Balesu termasuk balesu. Mega tau mak dareke. Nanre balesu asewe. Na de nanre itu balesu asewe na reko no mapacing. De nanre. Iya mena reko no masalah pasti nalaga. Nasabatan niya mematoha tak. Yalah. Wasak makadai po Allah Ta'ala. Inni jailun fil ardi khalifah. Melo ka paturung paselle watakkale kurilino. Yana tu ampai kong kawarampara ya lengi tak bagiangan ni nasaba idi pas lewat akalena po ngala tala idalle na. Iyan na de tawaja isakka na mangaru baleswe. Tatu wiripitawe na parewa. Iya. Makotiha. Iya tu ya Pak Galung nga. Iya to mana 2 tahun terakhir na de waktu Magalung. Deto na malong. De lebih misi diheto. Iya. Magalung nga. Madari ko pura masa paja subuh nak galungnya. Tapi akhir-akhir ini karena kesibukan tidak. Dan saya selalu ingat pesan ulama. Ya ko angka tahu maka majasakka. O ko galungnya musukka memang ni sakka enak. Reke memang nih. Maka na sakka nama tu ya aja memang namu pasigari si baga mamu. Pas salah memang nih. Maka da tapaka nga anak limaku na rekodenen re waram param. Napau. Ya ko mate ka, ya ko tumo pak tappa ya anak limaku. Iya ko mate ka bolo iway pala tampuku na rekodenen re dali mo ko makamajasa ka. Ini lo napau. Dan ternyata apa Pak? Uwaku tanangnya ko tau pandita pa hakiki. Nasa iya ko me ko miss sangi dali mo tatamba tu ci di mi jama-jama sakka. Dega ga tau mule miss sangi dali na tatamba ko din nakamajasa ka. Iya ko pasidak kami nak derek denule miss sangi. Maka dapat ko yasang. Iya ko iya tau nge makamajasa ka kisi di juta. Ayi tegere sakka atau pemang. Ya ko 2 juta berarti 100% dalet tamendre. Tapi kau pasti dah kakak dia na cocok. Nah sebab dia kau ukuran lah. Tapi iya kau sakka kanang kau ukuran lah 2,5%. Jadi mana series sa komendre dalet si bawan nona sakka tabawat tabilang. Itu kuncinya. Jadi ya tu tahu dia nak kemaja sakka tahu dia ni sangi dalet na itu. Apa mega tahu mega gagana tapi inram nih. Mega. Jadi tak paham ya? Cuma manum itu. Ia tuh musibah dia nak boleh bawang. Allah tidak menganiaya hambanya. Engkam itu masalah. Ya komandre balisue talu taparesa. Nomor sidi deto gagaga pasogo uko tu kampung. Pamakasolat tuh. Iya. Pemilihan kita yang malam padi kita yang pamato doa makasolat tuh. Tapi deto gago kodi. Dewat tengia pajaba itu masih dekat de. Yang penting aja nak kadang-kadang muale tok doka aja. Ya ko makadai mudah-mudahan ia pasti dekat ke loko masyarakat enawat di pasti runtuh ya hajak ku pong Allah Ta'ala. Iya. Ya mi ko makadai tadi muale 200 sampai ko matodo mati ngerangi nomor seko pasogo ya tu.
Iya, tatarima ide to tama dosa, tama mi neraka. Tapi okolino tu makasola memang. Mapamulay tu bosi madari chano. Iya kon no isisan no sisan. Tanah-tanah dia namanya tujuh tu. Tapi ang kamu tu lalanna nareko makuiro mastina toba siwan waki. Iya. Adakan istighosah. Asikiriki kemudian berdoa. Minta kepada Allah supaya dijauhkan dari bala. Iya, sabana tarima tu pong Allah Ta'ala toba natan. Iya ko jumai, upasangi. Iya ko jumai. Tabaca suratul Fatihah akapitu. Kupure majuma. Napa tabaca surah Al-Ikhlas akapitu. Tabaca tu kulong surah bil falak siba kulong surah binas akapitu. Ayat kursi akapitu. Napa bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Iya moro tabaca matu ko jumai. Insyaallah ko napa baraka iko Allah Ta'ala. Paja ya tu pakkajae maka solang. Ya tu pala pitu susunan nabita. Jadi deto tu nama rajing. Ang kami tu ko hadesa. Iya ko tama ya bala ko si dia kampung lasa silelegi baca ya tu. Atau dia na melo turu bosi baca ya tu. Atau angka kolo makasolan sure baca ya tu. Manre ulla manre balawe baleswe tasure baca. Akapitu mana? Fatihah akapitu, surah Al-Ikhlas akapitu, kalau surah Abil Falaq akapitu, kalau surah Bin Nas akapitu, ayat kursi akapitu, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Kupura ki majuma, iya kanjana aja ni rubah posisi tudangnya. Tudang mata hayya mopi nai baca. Iya. Iya rubah kung paringarangi ki. Kenapa barakah iko Allah Ta'ala maka solang itu pakai itu maka jajan maka solang mapisau tu. Iya. Tapala mi rupa capurang itu. Kang Fatihah kul huwallahu al-muawwisatain ayat kursi kata pala mana moto iya manihe bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Iya. Maka dai nabita oko hadesana nigi baca ya to kapitu gangka juma mangoloy de nakan nay musibah. Jadi aja nakan angka pa musibah ko kampung ini baca. Ya ko ceki nakan na musibah gangka juma mangoloy ya tu tak amalkan. Ya na tunasa patarekae pala pitu susun na nabita. Iya. Tapala ni di. Iya ko de tapala makundruto ngangi. 10 menit 5 menit. Jolok-jolok. Kemudian iyaro nabita aja no bahas mana ngi jolok iyaro ne Pak. Iyaro nabita wattuna na ipendre yase langit pertama siruntu Nabi Adam, menre langit kedua siruntu Nabi Isa siba Nabi Yahya, lokpi langit ketiga siruntu Nabi Yusuf, lokko langit keempat siruntu Nabi Idris, kemudian langit kelima siruntu Nabi Harun, langit keenam siruntui Nabi Musa, dan langit ketujuh siruntui Nabi Ibrahim. Makaru Nabi temenre loko sidratil muntaha. De nagaga malaikat dampingi Nabi ta. Jadi itu sampajangi tarima dega malaikat dampingi. Makaru Nabi temenre loko sidratil muntaha. Angka alam okoro palawangan na yasang alam mustawa. Oko di Nabi ta na siruntu lansus si bawa puang Allah Ta'ala. Tapi aja takkada angkai puang Allah Ta'ala koro. De wa huwal latiful khabir. Iya na tubuh Allah Ta'ala maha latif, tidak bertempat. Salah pahang itu ko maka dan kaipong yung koro. Maka namapin na koro sirunto na bita, bartingka koro. Makuye. Pada ko makadaka, minre ka ako copo na masigi mataru ka ako copo na manare. Oko ka copo na manare, lawi tay ulangnya. Pakutana, ang kagi ulangnya ko manare. Degagay. Kinri pale, maka mo pabela yase. Maka untuk melihat Allah, posisi kita harus berada di alam mustawa. Ya koko ilino de mulemita. Nabi Musa bilawi na sabao ko milino. Melo kami takipwa. Karena ni Allah Ta'ala de mulai Musa. Iya. Pada koko kilala na masige na may kinita ulangnya de mulai. Ya na de wenre yase ko copo na manare, napa mo cengari, napa ipita. Tapi angka ko manare ulangnya de, mabela mo pa yase. Maka Allah tidak di alam mustawa, tapi disitulah tempat untuk melihat Allah. Jadi ya tu meraja
tania sampaja pokokna. Cica piu pakoling. Iya tu meraja tania sampaja pokokna. Aga pale pokokna linuriyahu min ayatina. Melo ipo Allah Ta'ala pitangi nabitta araja kuasan na po Allah Ta'ala. Denia curita. Tania sampaja pokokna tu tania. Iya. Ya kong katahu makanya ya Rome Raja Isra Mi'raj itu adalah pokoknya adalah sholat. Tania oleh-oleh nami meraja itu sampajangnya. Makometijo lo kapa padi. Ya nang katahu lo umrah. Aga biasa podangi. Kong kay rewa. Makadalang kaniya no rewa pole umrah. Deto to makada. Aga mo piga okoro. Ya bitu nakutan na. Aga na bawa. Do, aga na bawa. Makadai. Oh, gincung, cila, cere, kangero. Nang kataw pole Malaysia, aga na bawa, Milo. Ang kataw bone lo Malaysia, nakutan ang aga na bawa, baje. Kaya miro, ya jide nang kanakutan itu kok kataw pole Jupanda, aga na bawa, roti maros. Iya, siapa? Oh iya, siapa? Ahlan wa sahlan bikum. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak anggota DPRD Provinsi Selatan. Iya. Jadi iya koto bicara makada kan angkat tu pacarama deto wakada niga angkat ustaz makada. Pole manimam meraja nabi tanapang kayasa sampajang. Salah-salang itu. Nasabak magay tabukai gare Quran. Nabi Isa waktu naitanai okong makna. Aga tujuan munautus upang Allah Ta'ala. Aga nasa Nabi Isa. Saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat. Ang kami mana sampajang. Yang kedua Nabi Zakaria. Narab tukulala na Qurannya. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi tato mas sampajang Nabi Zakaria kulala na mihrab. Maryam mas sampajang. Nabi Ibrahim agak padongan na Rabbana liyuqimas shalah faja'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Jadi itu sampajangnya mapamulai Nabi Adam ang kami man sampajang. Yang kedua, ite gare Nabi tapole Makkah, itilaw Madinah isur mas sampajang. Oke bukit tursina mas sampajatoy mancaji imalalo ko Masjidil Aqsa. Itu kan berarti angka memang na sampajang na jama na bitta na pamendre siruntu pang Allah Ta'ala. Jadi ya romendre na tanya sampajang na katay. Aga pale linuriyahu min ayatina. Melo ipo ang Allah Ta'ala pitangi na bitta di na curitan. Degaga taulino macaneri suruga si bawa misang isa na suruga. Wae angkay masolo ilalan na suruga dan menikmati air di dalam surga kecuali Rasulullah. De togaga taulino misang naraka si bawa isa na naraka. Tingkatan na neraka kecuali Nabi ta. De togaga taulino bahkan nabi dan malaikat yang bisa melihat wajah Allah secara langsung kecuali Nabi Muhammad. Legal. Nabi Musa sih pak bicara. Iya. Makanya ayat linuriyahu min ayatina melo ipitang deni ya curitan. Ya kong katau ya curitan mi pak bu lala tu matan nama ko kapan nih bayangan nih. Iya. Tapi ia kuipitangi si salah. Maka satu-satunya orang yang bisa melihat bumi. Ia natunah kada. Watuna na ko copo na lagi emonro. Na cuku-cuku na bitam ni telayawa. Na panaita apalan na sampajangni. Aga na sa nabita. Rakaatanil fajri. Hayrum minat dunya wa mafiha. Duan rakas sampaja sunat subuh. Masarolak di inayalino lololisa. Coba. Aga maknanya. Pak balu eroi podang aja mulau pasa ekode pampura masa paja sunat subuh. Mega apa tu papa saat tek dua mau pinang kana lo pasa. Mega tu tahu dia na jampangi sampai paja sunat gara-gara kesibukan. Pak Galung dia pernah pura masa paja subuh no. Oke, maka dia nabi rakaaatanil fajri hairum minad dunya wa ma fiha. Duan rakas sampai paja sunat subuh masa rolak bi inayalino lololisa. Aga maknanya rupa ko lay balik. Aga maknanya ko ibalik. Betungan na. Iya ko isa na milino. Si bawalino wa chinay. Asam pa suna subu bawan no. Ang kanyo ko tilalan na. Kude mo patapahang yung maduduto nga.
Jadi upakoli kipe mga iya ko isa na lino melo tilaw asam pajasuna subuki napatilaw. Ko isa na lino. Yan tu ampay ko to pura masam pajasuna subu age baca. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim ibaca kasiratu puradena kasia-sia tu tahu na mati lolo bija-bijan. Baca ya no, kasiratu siaga meneh o kote ko pure bako subuh. Nakama. Cek dek mau pa ya tu, Pak Genai 10 5 menit. Tak baca ya roh, dua tu Pak Dongang ko tu makajalan dia baca ko tu pura masa pajasuna subuh aga nomor sidi makanya bita kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil misan habibatani ila rahman. Angka 2 ada magampan na lepaka lillah mata anak timbangan na kusuri monri na dani po ang Allah Ta'ala maka dia nabita iya to na baca malaikae na ipake dalle ko po ang Allah Ta'ala dalle Mayana tu nak tahu baca sikiri na malaikae na sabari ni dalle ya matutu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Apa lagi? Yang kedua, hadis saya. Tabaci akapata pulo. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa lagi? Iya kota bacamu ya akapata pulo. Kayak Bapak anggota dewan. Tong lebih ibu camat, Pak Desa. Upasangi iya tu jabatan itu dia itu nama gampang. Jabatan cik di namanya gatau melong malai. Berat tantangan. Makanya musuh itu pasti banyak. Iya. Angka 2 talu tu tahu kau tu nasaparang ilalan atau tak salah. Makanya upasangi mau wasiat nabita. Siapa yang membaca doa ini? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akapata pulo di waktu subuh degaga tahu musuhnya yang bisa mencelakainya kata Nabi. Degaga tahu lino wat disolangi itu tahu. Apa lah itu? Iya kode ta sampa angka paselena kode ta sampa baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Iya kode ta sampa baca ya ro nasaba macipi waktu angka tapi asam pajasuna subuki nasaba ku asam pajasuna ta baca alam nasrah rakaat pertama alam tara kaifa bukan li ila fi quraisin rakaat kedua tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu kata Nabi. Ya ko alam nasrah siba alam tara kaifa Pak Bura tulang. Ko ciakin akan dapat diutu ya tu tapake. Ciakin akan dapat dilekak biasa tu mengilu-ngilu tu ya tu pake. Ya tu tak baca insyaallah. Ya tu Pak Burana. Ya ko alam nasrah siba li ila fi quraisin degaga tau man niat majallok ko ini letuk ya tu. Itu di benteng. Iya. Magampang-gampang nih roh. Ento? Ya ko dia tak apalah ini meni bawang. Jadi itu kuncinya. Makanya jadi iya narori waktu nabita kan ipitangi tau. Ipitangi nabita. Maka dari nabita Pak Bu. Telu Pak disangan nalengak ko Allah Ta'ala waktu ku pameraja. Si di Pak disangan isuro kak palebangi. Si di Pak disangan wat di ngupal bawa di de. Si di Pak disangan di mematona wat di ngupal bang. Jadi ada ilmu yang boleh Nabi sampaikan boleh tidak tergantung Rasulullah. Ada ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi, tidak boleh disembunyikan. Dan ada ilmu Nabi tidak boleh menyampaikan. Ada ya roh, ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi adalah ilmu syariat. Hukum-hukum agama. Wajib Nabi sampaikan. Ada ilmu Nabi boleh menyampaikan, boleh tidak. Hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi. Boleh menyampaikan, boleh tidak. Itu adalah ilmu hakikat. Tapi angka ilmu, dia mematona wa dina palapa nabita. Nabi tidak pernah membuka. Karena itu disebut ilmu sir ilahiyah. Purai siruntuk nabita si bapa Allah Ta'ala. Na denang kana pawi nabita maka na makwarupan na po Allah Ta'ala. Tidak pernah. Na yatidi ko to pura siruntuk tawe. Tahu? Magampang ipaw to. Ko pole ki siruntuk nang kataw makutana maka na maga modele na yan tapay risak. Maka na malambalak ba do chilin na malampi uluan na mako tapay risak. Na makaday nabita siruntuk langsung nga po Allah Ta'ala. Magi na dega makutanangi maka na mahaga modele na po Allah Ta'ala ya Rasulullah. Karena itu ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Iya.
Jadi ko mak bicara Pak Disagang ya. Jadi angka tu tahu ya le Pak Disagang ko nabita tidak semua dibuka. Ada yang lain. Angka Pak Guru Fatihah satu sanad, satu napas. Pak Bure itu Pak kamu lima mako nitahan napasa napa baca Fatihah, cik di minap pasa. Napa ya berungang, napa palen na okoroken ri tujun na mapadi. Ya ko na mapadi wetang ya tu tipake. Napa palen na ya ko mapadi uluta ya tu tipake. Fatihah satu napas. Ya. Jadi Pak Bure itu dan itu diajarkan kepada Ibnu Abbas. Jadi mega angkat tu Pak disangai Pak Guru ngangi Sayyidina Ali karamallahu wajhah doa khusus. Tidak semua sahabat dikasih. Kenapa? Karena Nabi memilih yang bisa dia kasih. Maka nama Nabi berarti dia adil, bukan tidak adil. Ang namoje ti di makoto, maka dia nak ko ya wading Pak Guru aku. Ya puya dia pernah wading. Makiro. Namo tu Pak Kantor maka do ya wading ipodar rahasia ya dia pernah cocok iya. Itu ya natulang ka sahabat makutana maka ya Rasulullah fa aina Allah kenri mon ro Allah taala akan sa nabita wallahu ala larsis tawa ya ro Allah taala ki arsa ya si mon ro iya na tede pernah salai masigi napai masu tappa napai ro sahabat ci dia nasa fa aina Allah ya Rasulullah kenri mon ro Allah taala akan sa nabita wallahu aqrabu min hablil warid ya Allah taala lebih macawi ni ya Allah pakutanana pada tapi lagi jawabannya nasaba iya tahu makutanay onna tahu mak bicara hakikatna sehingga pun yang lebih macawi ni ura alum iya na iya tahu makutanay pa ahli syariah iya ko tahu makana lebih macawi ni ura alum tapi makana ya na tupi puak ko makoy itulah kenapa Nabi merahasiakan sesuatu dan dia buka kepada yang lain agama nana khatibun nasa ala qadri ukulihim palabbangan nyo kepada merupa tahu sesuai kadar kemampuannya maka dito matatariolo iya ko manu indo manu alengi rele iya ko anak manu alengi benih iya ko anak manu mo alengi rele tu nakadai iya ko pasarea kasihlah hukum-hukum tapi iya ko patareka kasih ilmu hakikat iya maka si jandi macara maka pas seko niro. Itambay mo picede. Ini tu milawi tanaya. Kemudian aga na napau nabita watu nasiolo po Allah Ta'ala di alam mustawa. Maka day nabita at-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ukiro lekpa. Aga nasa po Allah Ta'ala na maliwi po Allah Ta'ala beresalan na nabita maka day po Allah Ta'ala Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Napa makada nabita Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Telu tu at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah itu beresalan na nabita. Yan tu na pangolo. Maka di Allah Ta'ala Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Ta'ala tiro jamin nabita. Tapi nilaw inabita assalamu alaina tapas salama kapo wa ala ibadillahi sholihin si bawa atamu ya angkai soleh yan ito na kadua tamasara talu tamalaysang puang Allah Ta'ala si bawa nabita tamasarang tamalaysang iatan na iya angkai termasuk soleh makanya ko tumatahaya tu masahada itu niyak ka Pak Jalo ya ko mak jalo memang ni tapalin na ijolo makadapi asyhadu alla ilaha illallah akanin menre dua tu ya si depe Pak Jallo malampu Indo 5 itu tahan. Engkay telu yawa. Yan na kada dua tamasara talu tamalaysa. Ya matoto ko madaka itaw. Ko kata dere dua tu 5 na malampu napay tanra ipasi tanra iya. Yan na ampel lawan recek de. Law abio. Magi na telu ya tama ya matoto na kada dua tamasara talu tamalaysa. Kata dere ita itu napasi depe itu ya. Nasabak lapalang alipu lama pertama lama madua huruf ha. Maka di Allahu lapalan na 5. Yan itu nak kada dua mupas aja mupas sarangnya dua dia itu nawat di masyarakat telu gitu yang mana mau tuh napake anu miya ropa lalam ni nakibua yan itu ampai tegare alipu tatong ya ko roko iha ya ko suju huruf mim ya ko tudang huruf dal kako tatong alipu tatoto ya huruf ha ka makoy tau roko itu ya ko huruf mim kan suju nasaba ulunna ya ko tudang huruf dal yan itu nakada alif ha mim dal aga bacana Ahmad
Ia ko uluekan mim, aroy huruf ha, pinggul mim, ajebi huruf dal, okina Muhammad. Jadi tahu mas sampajangnya tahu na yasangi Muhammad, sampajanna yasangi Ahmad. Nigaro Ahmad, Nur Muhammad. Nigaro Muhammad, nabitta. Ina tunah kana tahu mas sampajangnya itu yasat tahu. Ia kodena sampajatannya tahu. Apa hangnya? Ya koto tama si laulalang. Apol yang ngata sih? Watak kali itu buka sarai apa apol yang ngena? Polok kui apie, polok kui anginge, polok kui tanah, polok kui wae. Apa unsurna? Apie sifat na tato ngalipu, anginge sifat na roko huruf hai, tanah sifat na suju huruf mimi, wae sifat na tudang huruf dali. Unsur penciptaan juga dari Ahmad. Iya natuna kada tay sula apa. Nalamana to pa Abu Bakar ngapato. Angolongan ngapato. Iya. Tami mati itu pitu sih imondina. Hanya tu pitu ngas so jajin na hakikai. Pitu tahun sore masam pajang. Sama kira. Pitu mana tuh? Magi ayat suratul Fatihah na pitu ayat. Matawapa ite ka pitu macane. Masa ite ka pitu to. Langi pitu susung. Tanay pitu lapi. Aja no bahas ya, itu sampai tomat tadi lo kong kadinang kangkana pitu-pitu, tapi narak ko tatu na pabiring. Nasa ngindo dui nih, dia na capu nasa di ko kong kamu ya manasa nih, hebat dia mau balancai, kan gitu. Tapi itulah hakikat angka. Kemudian no inabita, napa jalan no nih, 10 menit kangkana, no inabita. Maka Rasulullah kembali ke langit ke-6, ke langit ke-7, sirun tu Nabi Ibrahim. Aga nasa Nabi Ibrahim, Muhammad, aga mu poleang, de nakada aga mu ita. Aga na podakku pong Allah Ta'ala de. Aga memang musaksikan Muhammad de. Makadami, aga mu poleang. Namu idi, makotoro kong katolo sompa, aga mu poleang, milo. Aga mu poleang, makin nabita sampajang. Makadana nabita sampajang, tapanabali Ibrahim makada siaga. Coba, apa ia kene denis sangin Nabi Ibrahim sampajangnya? Pasti makutana kadaga ya sampajang Muhammad. Tapi nasa mas sampajang memang ni Nabi Ibrahim, jadi makutana mani makada siaga. Apa ia lengi sampajang Nabi Ibrahim? Apa mi lengi? Nabi ta makada siaga Muhammad, maka Nabi ta 50. Mario Marano Nabi Ibrahim.